hassedandan köntüde hottor ötüktabılar ildaçılar, güres bildaçılar, onunla tölgöndür iddaçılar. Bugün kolun tutar ve hiç güne örübül. Keğendelemen sakahire bugün Uran Tatbakta uğustar, Narot Master'ların könün yürülaktık belirtir. Haka Uran Tatbakta uğustara bılır gıttanı, kere anadları, doğuk park yergenlerin. Haka cehgöy oğutunu ığırın doğuk park yergenlerin. Anı Uran Tatbakta işlengenler bit doğuk park bulçuttar, tabahıttar, balıksıttar, Tangastanın saptarın bartın tegenleri bilgin arastahımına kıystap kalaga gıttanlar Norot Master'ın üttügatın ılallar. Olar isterigen behi tühülgebit hüciyata köber halayatçıta haqayırın sportun Master'a Vladimir Kimovich Amosap Uran Tatbakta Uus Haqı Respublikatın Norot'un Master'a. En yakınan bu bugünkü ulağın bırağınlık Keğneven Sakahir'in barı kulturalın jeyeleriger kulüptarigar biletener. Ol kemge, Jakuskay korat hamayı bastın. Ispaspiyanlara haqayırın komiskürge bilemleneri. Örgay diyeni ulağın salalarıgar haqı törü toğunyuta kapsagay ulağın bırağınıga. Bulağın tühülgeni nehliyenye ulağa jahağar kuttal huaq bulutun qaçer Hudaristana komitet töddüş tügülün tühülgeni törütten ığıtar. Beqaha altta ırahanı ıyahınga, ebcanları üç, betirenleri üç ıyahınırıgar, süs diyoddan altta ve kustustu bu da. Vanna addarkan atın bulcahıga, namı uluhuttanı Eduard Maksimov absolutna şempiyonu dük atınılan hettuan tığınca hokkovayı qahayına bu da. Bugün biyesi ıyahınga kişiler bol vaxtara, bihan settekili ıyahınna aktarga, tiyoddan bir, 65 kiloga 105 75 kiloga 97 60 kiloga qıtıqtavlay veteranlarga 12 70 kiloga qıtıqtavlay veteranlarga 79 barıta 272 boğuz bugün 3 keverinen tühülge ataqıga beğengi 176 boğuz eptaqqa Nehliyen yoluğa jahağar kuttal huaq boludun qaçer hudarsına komitet bıyılgı 2 tığınca hüdbe 3 yıllar tühülgetigar barıta 11 yahanga 419 boğuz tühülgege taqıga. Batça elbaq boğuz tustların kılavınay hoca bıhıtınan halayan ıtahı jarı 2 tığınca hüdbe bir hılga gornay gıtılıvıt mançarı bahalay hüdbe bir ispatırıyatın kapsağıga hürün hocayata Respublika Kıçıqla hocaya Grigorian Antonovich Zakharov Kılavını hekreter bıhıtından üleli hıccar Haqı Respublika'nın kapsağıgı ferasetun toleratçı direktörü Andrian Andreevich Zakharov. Beqaha hıccı bataq. Itıqtıbıllah körəçülə bitigar ananettəqqa boğuştar biti yahanayı iki bölöqqı mustallar tustallar olata bastıqı bölöqqı nehliyen yolu jahağar kuttal huaq bulunun qaçer hudarsına komitet ülhettere Olonna İcjala Ministersivete bıhır suluspa ıksallah bıhıga maygıga ülelir kamsır Ministersive Sojevnay Pristap Vanna Saka nefte gaz ızbıt Kudduk ulahan terilteler Hubu komitekka kişeller Vanna 200 belak Grızdanskay dadden Belöktörügeri tustan baranlar Belöktörüger bastavıtlar final gıda kallar. Belöktörüger 205'ten bu boğuştur tuta borgon sebedeli getirge bırap ılallar. En yakınan Hudaristana komitet Vanna Grızdanskay boğuştur 2 bölüğünen kişiler. Bilgini 3 keberinden katıhıla kapsıhılar hağlanı yaktara. 2 takottur bu boğuştur kürekteyitten torur. Vanna kiyehe Uyahınlardan kıyılaktırı bu haram baran Hettuan 5 kiloga deri addar kanatın bulcahı boluğa. Addar kanatını bu boğuşka nehliyen yoluğa jahağar kuttal huaq bolutun qaçer hudarsına komitet Hettuan tığınca hokkovayı turwadda.
Бәғәһә 6 яһанға кытағына қапсығыла кәлләреттәні ағуан 5 келеләқ яһаннақтарға амият бәқ 6 онағыз кейт ұсты бұтығары. Үйәһә білеттәні білігілік саллақ бұғыға майгыға министерсівға ләлер көңіл тұсты мастыра Тимур Николаев чемпионы дүғатынылла. Оны бәғәһә тұсты бұт сүйістерден 6 бұғыстан бастың қапсаға жет анал бірішке тігісті. Башуатта 2 местіға 6 онағыз кейттен сонтаттан Денис Максимов тағысты. 3 местелері Роберт Сидоров, Ижджала министерсіведі Василий Кириллен мегахаңалас ұлылар. Тоғуған 5 келі яғыннақтарға барыта сүйдбе 1 кейт ұсты бұтығар 2 тұсты мастыра Сафронов чемпионаты. 3 тұғылла чемпион, 2 тұғылла абсолютно Игорь Сапранеев 2 месті тағысты. Мастары Владимир Федоров, оны Жолыстан Попов, Башуаттағы 3 местені ұлылар. Өрханы яғыннақтарға тоғуған 5 келі нағылықтырға Олаттарға 16 бөғісті ұсты бұтығар 3 сылын собырытчы Хақайрын біліңе абсолютай чемпионы Сергей Семенов намтан чемпионады. Нұрбыл ұғыттан авия леса ағырана байыға аспыт әделігі әбілігі бұшыддан берейін чемпионы Стапан Табағынап 2 месе атағысты. Бұғыр сұлы ұспаттан жаңыттан түріттәқ Николай Попов, онна намтаны көңіл тұсты мастыры Эдуард Максимов 3 местіға тағыстылар. Бәғәһә ветерандар ағуан келі яғынларығар сүйдбәк тұсты бұтығар мегахаңалас бағаны қырантын байыға Петр Барашкап чемпионаты. Намтан Мат Барашкап бұлырын ұлпыт Борон Сәмедәлін бұйыл үрін көміске көбілутта. 3 местіға ұспат мастадыра Ижджала министерсіветтен аял ойбанып таттаттан Михаил Бедюкин тағыстылар. Тоғуан келі яғыннақтарға Ытықтавлай ветерандар уан болан кесіветтергер өйәбілеттен Азия континенті чемпионы Федор Данилов чемпионаты. Мегахаңаластың спорт мастыры Сергей Захаров 2, 3 местіға Ижджала министерсіветтен Аркадий Потапов, оны өйәбілеттен болатын сабынап тағыстылар. Өріқіні яғынна ветеранларға қаңыластан мастер Стапан қабырлыяп бастады. 2 тұғылла чемпион, 2 тұғылла республика абсолютная Нюрт Бабаханы хулуспатын байыға Василий Афанасьев 2 болла. Онна Ижджала министерсіветтен Любомир Николаев, онна тааттаттан мастер Александр Устинов 3 местіға тағыстылар. Бәғәһә аттархан атын бұл жағыға күтанық қапсығыла кәліреттені Эдуард Максимов Навлуғыттан абсолюты чемпион үттік атынылла кені түмік қапсығыға Сафроновы көйді. Әйнекінен Эдуард Максимов бәғәһә өріқіні яғыңыл бұп Борон Сәмедәлігер өсі абсолюты чемпион күхіл көміс медалін күтті хеттон түхінчаны әбінні. Білігіні 2 көберінен 3 көберінен қатығыла қапсығылар хағыланы яқтыра.
Раз. Nehliyenye olağa jahar kuttal huak buludun qahtiyar Hudarsına komitet bıyılgı Töddüstün yerini 200 günüver 5 yağına 272 boğuz kutustar. Toq bar bugünkü kürekteki kıttılaqtıra mannekelen kekkilehen oların. Bravola butuğuna kapsete hacıyaq bud. Bravola butuğuna kapsete hacıyaq bud. Kelini iştimedak bud. Toğamandığı demek küspek kudduk. Bu kabarı bette kalın. Bugün 272 boğaz piyasi yağına dostlar. Elle kanana bu kabarı tekkel hanılattığın hem de kampat. Tüke oğuzlarlar. Önce tüke oğuzlarlar iyi gider. Alıttığın. Çabalaktan, bu diyasından bugün bunu tutar ilişkine. Kena ağabeyler yönetmeni veren bilmeci interneti balıstakının elbette kadar bir yüzene onu kanla. Ne kadar sağlıklı ağabey. Halaştırılan idi iştin elinde olursun. Gündü aklını oldular. Hatta çıktılar. Gözlerinden ve güçlülerin yolunu hattı ülkelerinin değerlileri. İlgili varlık diler. İlgili varlık sevgasiler. Ağabeyler kutlar hukukundan kaçır. Hudarsında kabidiyet. Ütü hasırdınan kündük ekranından köröçüler bugün kürüktehibit 2 güne Sakha Respublika'nın ehliyetin Olağır Jahagar Kuttal Huok Polutun Qaçar Sudarstığına Komitet 400 turnirin namnu ütenerer. Ol kurdugutun dağı hangi gün tümügünen süs jordan 5 boğaz surutturan Ajakay Sıtırkay kapsıhılar astılar ol kurdugutun Tehegar Ardarhan atın bırıstıgının Eduard Maksimov Горнетан тардылах нам представителя кыян атон муңутур кыялах болбута. Бүгүнгү күн туһунан кыратык кылгастык кепсана харыхпын багарабын күндү көрөчүлөргө бүгүн эме үс көбөрүнөн сыдырхай капсыгылар бут болуктара ол курдуготтон сарсырдагы яханнаны төмүгүнөн 272 кыттаачы суруттарда ол болар атон былырыңы көрдүрүттен бара хоого үсөрекихинден агая хабеттен Былырын 405 участниктах турнир болбута, быйыл оттон үс кихинен була 404 хетте участниктен болла. Ол курдук оттон билеген көрөн олар ачыларга дайга деме көбөрдергетен ссылкаларгытын нардан килерге кына кыратык кылгасты кепсана харым көбөргө кисияктара 2 бөлөк бөгөстөрө гражданскайдар биохансетте хетте 15 килелере. Онноттон маңнеге бөлөк нехилене логор жагар Kutta huok polutun qaçer terelteler bögöstörö beterenler 6-10 hette 10 kilelere aka börge.
Bu köverge kistiyektere mangnagy bölek ottun nehilenye ologor jahagar kuttal huok bolutun kaçyer terilteler bögöstürü. Behen sette 6-15 kilelere barı bu köverge kistiyektere. Kendiler 9-19'tar wopsaya. Behen settege 12, 6-15 kotut altta, 7-15 behen 1 kihi. Sı köverge kistiyektere 2 bölek bögöstürü. Gражданскайдар 6-15 kile hamayelbek kihi bıhılaq men körörbünen 6-17 kihi. Onnoton salgı veteranlar 6-10 veteranlar bit bugün oton ağa yaktılar tüttü ağısты 9 kihi öksü boldottuna er jonnorga samı oton muğutur elbek jonnor ballar 6-15 kile otona bu wopsay summanı lan ağan kördük 6-15 kilega bugün Süs üst kihi suruttar bitten köröbün. Ben bu karar binen. Bu kayıyor aha göster. Bu A B S kayıyor barata sılkanan kiren körükküt kündü köröçüler dalguyman. Onnotuna tuğara karakıyda olur oton tuğan metanya palatka emba bulan eten iherin töhöklarından oton kayı hatıqput könderine hatıqput. Atak daga ha tablo diyen baporos palete. Tablo hakayan hatamma pollamanda karakıy teknikiskay bileşinelerinden aldı bollar oton hem bir onu ol diye bekliyordu turnir biten şu gedek serda tekpettiğine erenlere bit. Samı yottuna muğutur elbek kıttaçı 6-15 onna 7-15 kilelerge bağlar Wopsay aksanlara 9-16 onna süs üstken aktım men bäm ondan behen 7 kilelerge behonu kıybat kıttaçı var Wopsay aksanlara okudugotuna bugün süsten taksa kihitten kimce çorbayan magnagi mestaga taksarın egen barıtın bugün katan körüyökpüt ondan kündü köröçüler bu bilgin karakay instruktaj polo oturur to boluktan kurduk Alexander Vasilievich kördügen kürekte hibit sürün sujeta Grigoriy Antonovich Zakharov ondan bu turniri teriyen ilehen sağlahan organizasyonu komitet bersedetile Sakar Respublikasının ehliyennetin kuttal bu huok bolutun kaçer Sudarstvennoy komitet bersedetile magnagi hobuyaçı endekenti Mikhail Androsov antılların eteller kiri tılların o kantan Kapsıhılar bu sağlandaklarına bihegi hobonu okput, onnottona sırdapıtınan barıqpıt. Maqtal. Тогда бы таддис тогулин это var госкома обеспечение межрегиональный турниргар кытта калбекитнен агаддалибен коңуллаңысы тогул. Тогда кылгастык. Кылгастык бравоны капсибин. Табары билагат активность бастакы 1 минута хегер бериллер активный ки bir bağı var ona tustu baran kiren barar erjanlarga 4 minuta veteranlarga 3 minuta тустар бытыр аккуратно тустук бутуннада каракканьябы тарбактахыга сразу этебин бийде судья көрüyorга тарбактахман дия Экистен тарбактыр кейini bu yebeken nagana tarbaktama dir hereter Sivistoktан баран ondan ol kennetten össe tarbakta atağına сразу Sivistок bau сопернику берилер onun аккуратно tustun tie kubik bırakıdılar do finala 5 meha kaçıvak finalga 1 tığınca onun kubige ülübey bırakı hatammat heydatüt şortik tobuktan üye bu vakta hayandağını turan ködüre bu o kostümün kurdu kavan köyonlak bu vakta turan ködüre oh iti stay what aha ne
Tur. Sakandu, hoktu. Sakanda. Bugurdu karanga kavvan kıyakta kilbeke doğurtar. Şortikta. Töttürü ürenü takbut. Öydenne, vasinaat şortikki dihinen hıcakta. Bıga hıcak bollağına mekonullenmet. Вопрос бар? Те, баргытер кыйыны хотуну. Kimde kanalı bat olarabın, kimde hamsabat. Баргытер кыйыны хотуну багарабын. Ванда волаттары. Күрәкте ise кылынган endene, ölgün bütçülük bideni Moskvada darıya. Andaydu giyinde serif orta kilbit. Haka kamuğun yürüyünden düğeni istemlit. Ölgün bütçülük bideni Moskvada kayın. Ehgin deydigarı. Kötü hep ton beş bıraktırı, güzel isimli tutarı. Hali hemen çocukları almamın. Haka kamuğun alayım. Ondan edinleri. Haka kamuğun hırsızlıklı hakına. Şeriş salmıyor. Амуска сакалы композициялары. Заряды бар бұл удовата. Kilemenin kalla
ананныгыр күнсирин көрө келбиппит ания дойду ениger айылан сылжара биппит өскен төрөнү келбитче өрөкка көтөкка үрүн күммүт анныгар үйнөкка үрүдөкка өскен төрөнү келбитче өрөкка көтөкка үрүн күммүт анныгар үйнөкка үрүдөкка Ütüye canları bualanmadı Yüzkökka, yüksökka Ülleri balları haydını Ütümenni tüstükka Vesken töreni kelibitçe Yörökka, kötükka Ürün kümmü tanlıgar Ünyökka, ürücökka Vesken töreni kelibitçe Yörökka, kötükka Ürün kümmü tanlıgar Ünyökka, ürücökka Kele tühen barargı günü köre naharga Kemsimmetti soğus diye keleybetti kuruduktu Yösken töreni kelibitçe Yörökka kötüekka Ürünü kümmü tanlıgar Ünyökka ürücökka Yösken töreni kelibitçe Yörökka kötüekka Ürünü kümmü tanlıgar Ünyökka ürücökka Bu haları buton yutunu duarahıta dorgutan Tılları öttün tutuhan Tini buarı kengeten Tillen çölge tüyökke Dayılarım Nikolay Jirko aptaları otugarı Tillen çelgöt üyaka diyen Bette kayranı eğitti bit. Biligeni akabiyetge Tiyedden bir boğustak Bihan settekeli yahanga Grizdanskayda süydbeta kuspalan tustalarıgar Bastakirgi haqalanı Bu kabiyetge bihan settekeliga 12 boğus kemite çıktı tustuaktara Ottan ıs kabiyetge 65 kilaga sami elbek 105 boğus tustalarıgar 69 boğusta Grizdanskay bölöktörü haqalanı Akabiyetgen ırıllalları Bihan settekeliga Tiyedden bir ki Dostlarıgarı Grizdanskay'dan süydbeta kuspalan kişisellerigari Valeri Fyodorov Jakuskay, Daniil Avakumov Tatta, Mikhail Stepanov Sakachavini kurap bilinenler. Bihan settekeli yahannakları Hudarsımına kibide bakıştırı 12'ler, Tiyedden bir keyitten keller bu kabir gangırırlarlar. Ayal Uybanov, amma İccalatı Ministersiyete, Oyuz Kanjirkop, Saka Neptigas Izbit, Arastislav Stepanov, Nikolay Sturchkov bilinenler. Өте күнінен күндік ekranından көрәтшілер, атта бүгін барын санатын ахарбудын күрдік 2 күн мүдін күрәқті хебетін ұйтабыт, ол күрдігіттен білеген, әйеқаттан түргін хауыстық сып-сап ориентирюсты кінаргетігер, ақаберге білеген тақсықтыра бейхен сәтті келеләқ әржонныр 2 группалара гражданскайдар, bu köverge bilgen xapsıha taqsıqtıra behen sette kelelək erjonlar magnagi bölöktörün helenye lawal jahar kuttoluq potun qaçertel tebe göstürü onnattan sı köverge bilgen xapsıha taqsıqtıra 65 kelelək 2 bölök sportsmenlere gражданскайдар ösötügüla hanatan atiyaqpın bağırabın bugünkü gün ıyahının tümügünen 212 kıttaçılaqpıt hamı elbağıttan boların kurduk settuan 65 kilaga спортсмен хуруттарбыт уопсаяк сааннара сүйүс гражданскайдар 60 сеттелер оннотон нехиленне логол жагар кутталык потун качертерилтелерден 36 бөгөс салгы тона элбэх кытачы 15 килелертерге бар ол курдуга 96-лар кинелер бехен бир кихи нехиленне логол жагар кутталык потун качертерилтелер оннотон гражданскайдар 4-5-тер O kurdugutun akabirgana mno xapsıhıbıt sağalanna magnagana xapsıhı tağıstıla Valeri Fyodorov Jakuskay ona Daniil Avakumov tatta bu sürde qadarkan oğattar bolallar Valeri Fyodorov bəyətə tattattan tabdıla bağış bolar əmiyə xarbalaq tatta xarbalağıttan onnattına kenini tarı bu aspıt əngseyli xapsağayın
5 kilolu çempiyonu Danil Abakuma tatta bağa. Ekken ulus ederken bağıstır. Bu kavergötten kapsıha tağıstılar Ayal Ivanov, İzcala Ministerstvet'a amma onna Uyuskan Jırkov, Sakhaneftigaz bıt bağa. Su kaverge kapsıha tağıstılar Michel Popov, onna Vitaliy Espek, Usmaya onna Hangalas bağıstırı. Kapsıhıları köröbüt bolgoyan üst kaverinen bilgin sıtırkay kapsıhılar bola turallar. Ösötөгül hanatabın bugün Okurduk A kavergete Danil Abakuma Valeri Fyodorovich batı xonnağanlıktan sacayan ataqtan Allah. Ondan bilgin tuğunlar evte, ondan beyete oğutta. Ete kapsagay den otun ete beyete tılıgar eter. Xabarnalan sagayan kebiste ondan kıyını hitiste kıhıl munnuktan tustubut Valeri Fyodorov Çokuskay. Sötөгülü hanatabın bugün A kaverge tustuqtara 5 gражданскайдар ondan Nehlenni olağır jahagar kutta huq potun qaçer terilteler ıdıktabıllar bitirenlere 6-17 kilelere. Ondan bu kaverge kapsaya taqsıqtara Nehlenni olağır jahagar kutta huq potun qaçer terilteler 5-6-15 kileler erjonlara. Ondan su kaverge kapsaya taqsıqtara gражданскай sireder 6-15 erjonlara ondan 6-17 kileler ıdıktabıllar bitirenler. A kavergötten bilgin kapsaya taqsıqtara Mikhail Stepanov, Gornay, ondan kinnutara Sakhatcha Binakurov, nam. Hatta bu Sakhatcha Binakurov kendiki kemge 5 kiloga pedestal ürdüküktelleritten oluq tühelik. Ondan bu olattan beyte dağınıttan kapsayda bu da hen malayдар atta beyte 15 sılaq törüyor bolar. Namtan törüttaq beyte mangnaygı ata Zakhar Binakurov kene pollata bilgin atın Sakhatıtan Sakhatcha diyen attan Sakhatcha Binakurov diyen ata süge hajar bilgin. Ondan 5 kiloga kelingi kemge sürdək taharılaqtık kapsağaydı hüccar diyemete. Bu kavergötten bilgin dağını Ayal Ivanov'u kıtırı Jırkov Uyuskan kapsağaycallar. Bu bolarıttan bu kaverge nehlenni olağır jahagar kutta huq poltun qaçer terilteler bağıştırı. Bu kaverge ondan sı kavergeti Popov Michel Usmaya onna Espek Vitaliy Hangalas taqsan turbuttara dağınıttan tuğara beriçilenden tablo lelabete du sucuyevut Munnuktarından ıtalata. Jadatta bu kavergete sürdağ şugaydık polu paragipten priyomon orana kayını hitiste Uyuskan Jırkov Sakhaneftigaz bıt epettağ ülehide. Bu kavergötten iki bir terilte bağıştıra bilgin taqsan kapsıqtara okurduktan serebi oburgu ikenlerin Magnagi grupka bebeler ertebehenler bit aveli sahrana bağıştıra Rastislav Stepanov onna Nikolay Struchkov. Bu kaverge sı kavergötten bilgin paka hocalar kapsıhını paka turallar. Bu kavergötten kapsaydı taqıbıt köhül munnuktan tustar bolu karan kabehen bu olametten Ekitinci onağız 19 hıllardaqatan hüddaq taharılaqtık kapsağaydır ete 5 kilaga pedestal ürdüküktelleritten elbaq tühülgaga tüspetaga ondan bilgin kalena kapsağaydı hicjar beydattın Olar deydi. Хорошо, olar deyam bilim. 5 bu Rastislav Stepanov beyta be yuha jangıttan törüttaq bağış bolar. Bilgin bollağına men bilir binana Gornayga olar ölelir ondan Gornayga aveli sahranaga öleli kilbit boloq taqtiyan bam sabaqalыбын men bam öten lishne biler olum bekke kapsaydır tonna sımsatık ton kapsagay qalbastарын baratına tolorotana yörepik ol dekanada yuha jangalardan 5 kilogatan liderdattan bir liderdara tawjetergen tona 5 elbaq lider bar yuha janga alkurdugattan biligina kalingi kengem kiste hajar Yegor Nakhotkin bolluna Rastislav Stepanov bollun onu da tona sıltan sıl sana olatlar kören taqsadır onlar onu tona bu komentarileri koreyalarobun korestalarobun baratan kündük araççılar ikken yuha jangalar deytiler bu kaverge kapsaydı açılar. Kavergötten kapsıhıbıt sağlammıta Michel Popov Usmaya ondan kenenutari Espek Vitaliy Hangalas 6-15 kilolaq bağıştır kisi hajallar sı kaverge 2 bölük sportsmenlere
Jangan dokter dokter. Kirim nomor dokter. Aka vergöttönä hakatchebina kurapa utar saçetena kuttallar balıhanya tutan turar ataktan turar. Sıkı vergi 6-15 kilolar bağıştır kapsanlar. Bunlar yanlar. Ottakiye git kişi acıdı respek. Espek manastır yok tüm jen durar diye. Onunla bu kişi acıdı popov bir şeyle kadar. Sıkı vergöttene bilgin. O bu kadar vergöttene te kuttalak. Balhanya bolanıllah. Sucuya dokta cebete onu ol diye köttene. Challenge kalen düştü. Tam challenge hanatan harabına kürekte hibite sıp sap türgün targan hostu ka harangına challenge platnay diyen bu da gündü görücüler. Aka vergöttene sakatça bir kurap kayan taksıvıt. Aka vergötte körönke behine Christopher Patapov kıhımınlıktan tatta bağa havanna kinlutar yan Prokopyev. Yakuski pedagogический колледж. Kıhımınlıktan tustar Christopher Patapov ottan köngül tustuga kendiki kendine elbette. Kapsıha hıcıbıt bağış polar men bular bina tam bir hek stardıgar Novatari kadlar nagaraman Dimitriyev turnirigar behen 5 kilaga behen kilaga barastigna bronze medali ulbuta oçalar götüne han diyen wol barata Allah sakalarga elbaq olu solun busput wol barata Georgiy Okarakap poldun Christopher Patapov poldun kine kattan sabar itarallar ata diyen ta hagastiga tekka olu biligen xanat ibin bentun bilbetpin onatuna biligen ol Christopher Patapov. Bu Christopher Patapov kıyını hitiste aka bürge. Ondan salgı kıyı kanata ayannata turda. Bu kadar göttene challenge körüller. Christopher Patapov otate kıyın taksıbut olduğundan emetten regaliyatan kasataq babippeppin. Topikova Россиялар gelbekte mesleha jibuta Россия yörenaçilerin Spartakiadatına me qasata gullaq prizora çempiyona bolar. Medvежонок tenete Medvedyen turnira kıra ederderge ıtar turnirlere me qastada bastatala buta prizor bobuta Ukraina bobu turnirlerge me qastada baran kisen kalbite bilistah meslelerge teksen ondan iki tincha 14 yıllık bobuta deti azete günde görücüler bar sıyharım bolu ondan kapsagay körünger kene Чемпион дигат ну бата караяханга. Билеген оттона ака верга таксан капсы хажаллар Денис Сидоров нам онна Ростислав Акимов юхажаңы. Бу каверге олаттара капсыгыларын төмөгөр мен көрдөх потор Николай Стручков капсыгыны кайбыт. Тойтар Ростислав Степанов атакка кирен янты таянан ул бу пыгылах бу хана атакка Sıkı vergötten kapsıhını kayda kıhımınlıktan tustubut Nikolay Monastырев otu bu otra mekara daktaritten bukuhan olapıdı ota bollar çörpçitağız poşkol internat beyler ekkenten bir hıllaktır yok otar Aka vergöttene bileyin kapsa hajallara Denis Sidorov nam onna Rostislav Akimov yuhajangı behin settekililer 2 bölük sportsmenlere bu kaverge bileyin turguna kapsa hajallar Albert Stepanov Sakhanevtegaz bit onna Albert Fedorov buhu huluspa Sıkaverge kapsa hajallara 6-15 kilolar Erjonlar Rafael Alekseyev kıhımınlıktan suntar onna Valeri Fedorov hangalas göhmünlüktan Aka verge behin settekililer 2 bölük sportsmenlere Bu kaverge behin 7 kilolar magnagı bölük sportsmenlere sıkı verge 6-15 kilolar 2 bölük sportsmenlere Bugün
Sıkı bir götten bettürgen kıyınata setihe gusta Kıhıl munluktan tustubut Rafael Alekseyev suntar bağı haba mehürde kadar kem bağı beyteme köngül tustundan Jarıktan mutual aka bir götten kapsahını kayda Kıhıl munluktan tustubut Deniz Sidrap Nam Bu bir götten Albert Stepanov katara Albert Fedorov kapsahı jallar Kim bastın Albert Boların bu harsallar diye kanada Kündük araçlar veteranları Sırda tıkpın bağıravın veteranlar A-Kabirge kapsıhıqtara Grajdanskaylar 6-10-7-10 kilelere Ercanlar kenditten 10'dan S-Kabirge Emi A-Kabirge Nehlenye loğur jagar kutta huq bozdun kaçer terilteler veteranlara kapsıhıqtara 6-10-7-10 kileler Kineler bollarını 6-10 kilega tüyötter 7-10 kilega ağıstar 10'dan S-Kabirge Grajdanskay Hereyder kapsayıqtara 6-10 kilonna 7-10 kilo bederenlere 6-10'a qıstar 7-10'a toğustar diyen etiyaqpın bağıravın Bu kabir göttana kök munuktan tustubut Albert Fedorov kapsayını kayda bıhır hulus babayıha Sıkı vergetana kapsayı hajallar kıhı munluktan Manchara Elinov Gornay onna Oyban Maksimov usaldan bu bağış Manchara Elinov'ten hüdda karakterdar bağış bolar beta Nikolay Tarskay turniri gariptan kılmütçü bir istaq mestağı teksibetağa süddağa tengahına kapsayı veri aspet bağış bolar beta ondan Sümer Respublika Sümer Demet komanda derkiden zbordarı aspet bağış bolar tana günge üstüte jarıktana hajar bağış bolar profesyonelne sportsmen beta Gornay'tan törüttağ ol Manna o taraftan min kaddak pina Manchara Elinov kattan sürdaq erel elbaq sakalarga wal karakterda onnatan wal baadin inne gitin süddağın kördürüyoga diyen elbaq ki hataatçı sığbın sitti hagar deri sitti habin diyen baran kapsı herbağız bolar veteranlar öttün össö tugul etebin A-Kabirge Ercanlar kapsız pıttarın kennetten magnagi balaq Nehlenye loğur jagar kutta huq boldun kaçer veteranlar taqsıqtıra 6-10 kilelere 5-7-7-5 kile kennetten A-Kabirge 10'dan S-Kabirge 6-5 kileler Ercanlar kenneleritten Grajdanskaylar 6-10 kileler veteranlara taqsıqtıra Olata veteranlar sılkalara A-Wanna ıs bolar Settoğan kehi valla 106 kehi valla Grajdanskaya hettoğan kehi Manchara Elinov Gornay Oyban Maksimov usaldan kiseller kapsığını kayda kahılmanlıktan A-Kabirge Hontad bağı Alexey Arkhipov Ağrılarlar A-Kabirge Vladimir Petrov Üniversitet Arkhipov okumap usaldan Eldar Fedorov Eduard Tapıyev bilimlerler Okamga Is-Kabirge kapsığını kayda kahılmanlıktan Gornay bağı Manchara Elinov Nakavyer is приглашается Ruslan Парохонька Якутск, Степан Иванов, Чурапчинский институт физкультуры, Верховный Денис Дагоев, Артур Макаров, bilimlerler. A-Kabirge Vladimir Petrov, Üniversitet Arkhipov okumap usaldan takallar. Jakuskaytan Ruslan Парохонька, Vanna Чурапчыгыенна hajarı habili bakaha Stepan Ivanov giddi. Is-Kabirge kuyak munluktan tustar Stepan Ivanov'u karanka behen. Bu ulu trener Dmitri Petrovich Korkin dillahçita haqatır bıbbakaha Nikolay Ivanov başmoy denatınanı haqalar tustuktarıga bellimit bakış siyana Stepan Ivanov kuyak munluktan tağısta. Keni
üyehebilütten kapsağı federasyonun kuvan kahayına Vanna bilüge bahaları mensep Respublikadatın şampiyona köyret işte Başmoy Nikolay Siyena Istapan Oybanov Çorapçıta Fiskültürler İnstitut üyehebilü Ağırlarlar ıskaverge Deniz Daguyap üyehebilü Artur Makarap Jakuskay Artur Karıskal Kiril Kuzmin belemnelerler Kapsığını köyde köyek munduktanın Hakayırıgar ıksallak bıyıga maygıga üleli kamsı ministiyesi ve piyatta uleyde Valeri Orojin bihansettekili yahın. Ağırlarlar ıstapana üyehebili bahanay huluspatın bayıha Nikolay Fanasyev Usaldan bahanay huluspatın bayıha Prigotовится Алексею Сой Петру Жегусову. Türk'ün köyünü işte bu kaverge kahalmanlıktanı üyehebili bahane kılandan bayıha Istapanov. Olkemge a kaverge bihan settekiyle Kırgızstanskaydargar köyünü işte Kotululingi Federalnay Üniversitetten Vladimir Petrov. A kaverge ngırılarlar Eldar Fyodorov Bülü Eduard Tapıyev Kangalas, Damir Oybanov, Tihan Timeppeyev belemnelerler. Bu kaberge tağısıları Avya Liyasa Kıranı bayıha, Alexey Soy, Vanna Çorapçı bahane huluspatın bayıha, Pyotr Jogosov. Күнді көрәтшілер бұл көверге білеген бейхенсетті келеләк маңнайғы біліқ бұғыстырын бүтәхік барата қапсығы тағысыта Цой Алексей Авелі Сақраны бұғыға онна Петр Жагусов чұрыпчытағы бағарына хулус бабайыға. Күйік мұнықтан тұстар Петр Жагусов ұттарын білер спорт мастері норматын толыран мағаджал бұғыз. Онна ол күрді күтіні қапсығайға опыта хүрді ұлыған турнирдерге әлбәқті меслі әжі өт бұғыз чұрыпчытағы бағарына хулус ба әппетті ұлы Акабергөттөн билген даганы капсыгы дейін сәтті келеләк 2 бөлөк бағыстыра бола турар. Ол көрдік Элдар Федоров Бүлі, Эдуард Тапыев қаңалас капсыгы жаллар. Бұл кабергөттөна түрген өлігердік акыйны хоста чурапчытағы бағарны хулус бабайыға Жегусов Петр. Сыкаберге капсыгыны кайда кығы мұнықтан тұстыбыт үйә бүлі бағаға Денис Догуев. Білеген ұттан бұл көверге қапсыға тақсықтыра 6-15 келеләк маңнайғы білік спортсменлері нәхілене лоғар жағар күттал хуық болутын қатшер тәрелтәлер спортсменлері 6-15 келі. Александр Рассадин әжігеннәғі бағарнай хулусба әппеттәғі үліхеті онына Александр Захаров. Үксаллақ бұғымайғы министерстветін хақайрынағы управлениятын әппеттәғі үліхеті. Жаттан сүрдәғі ұлыған кластақ тұстуқтар тақсан қапсықтыра білген бұл көверге еккен көңіл тұстуқтан Хеджер бағыстыр болалар Александр Рассадин, онына Александр Захаров. Көңіл тұсту олыға чемпионатын күрдік. Ханан кәбі қайын онына Александр Рассадин әгітары Захаров Александр қапсығытын бұл көберге болған талақтық көрек қайын. А көбергіттіні білейін тұрынан қапсығы жалар Элдар Федоров Бүлі, оннаттын көк мұндықтан Эдуард Тапыев қаңылас. Оннаттын білдер әппін кітірі сып-сап Капсыгыны көйе ұста. Көк мұндықтан тұсты бұт қаңылыстан Эдуард Тапыев. Ақаберге білген қапсыға тақсықтыра үйәе білуттен Дамир Иванов, онына келмін тұры көріпшітаға физкультурны институт бағыға Тихон Тимофеев.
Buka virgotona koron kabeheng mangnege ergir onnatona mangnege ergirge nomno liderдар taksan kapsaha hajallar Alexander Rasadin ajigannaga baharna huluspa epetagul heta wanna kinintor Alexander Zakharov eksallah bhumage ministerstvetin haqirna upravleniyatin epetagul heta Sıkıverge taksan kapsaha hajallar qarısqal Artur namtan kıhılmunluk wanna kinine utar Kuzmin Kiril hangalas bagaha 65 kilolaq 2 bölük sportsmenlere. Bakaverge tona bolgam tobutun uruq kayın kinler attan bilingen setihilerin kapsa taqpetinde tona keha bola oqsonda hep okurduk tona kılgastık bilhinlere de bolqattan kıhıl munduktan tustar bagos Alexander Rasadin attan bihigi bilingi turugunan köngül tustuga sümerdemet komanda bita lidera Viktor Rasadin bigi trebit barata bolar. Ton Alexander Rasadin to batting kamera to şurda olhanlık tustu hacıbut bagos bolar Volatlarga Rossiya çempiona. Ondan men bilir bilen Avropaga kadetlarga baranamaya bastan kalbite. Ondan olkanitten. Açayı ilandu haydaq tueveter bilbepina. Toxta yer çolkay etine köyene terkam soq. Köngül tustundan jargıran biten qabut. Ondan tobu xapsaga kisi hajarın körebit süddağı çugay. Ondan çataqa kiran telağın qostan akuratna köyene hitiste kıhımınlıktan tustubut ajigannaga baharnay huluspa bayaha Rasadin Alexander kıhımınlık. Sıka vergötten bettürgen köyene hitiste kıhımınlıktan tustubut Artur qarısqal kıhımınlıktan nam bağa. Aka vergötten kapsa jallara Damir Ivanov yuhavili wanna kininutara Tikhan Timofeyev çurapçıtağı fizkulturna institut bağa. Men kırdık patana ederken bağıştıra sürdağ albabitler nukihi gören kihi verer. Ola tatın kapsa gaybı meseter turbakka sillata saydan iherin kördürür. Sıkıverge kapsaha tağıstılar kıhılmınlıktan Andrei Tuprin anabır bağı wanna kininutara Alexander Chernych Jakuskay köhmünlük. Bu Andrei Tuprin'i barına ölenler bir tumus tuttar oğullara Aysen Simenov arılan taqsan iherete okurduktan oğulun çögedik nastroy kalabut buluqta. Bu me bir hürdağ ederken bağış bolar Andrei Tuprin'den anabır bağı anabırtan heccar bolağından tutna Tuprin diyen familiyalaq bolla da bihi tutatına keskileyene kereçene Tuprin ağları sanan kalebit sahabut estrada tutna bir çağılqay igire kırgıtların kiniler attana aymaqtara barattara bolon sökken sabağalan görüyoqqa sör. Ol kurduktan eti o kırıs kuydan zatsepa moran ihan adbiftata kayda kıhılmunluktan tustubut Andrei Tuprin anabır bağı. Sıkı bir götüne karan kabihine kapsaha tağısta bağı hangi gün götün manna bihiqa suciyalah hanga kamulus püt suciyeska korpus bir epeyta gule hete bilingi turungunan otan modunga nasyonalne körünlere sayınlarara kin spesialiha ondan Rossiya Federatsiya Sportun mastera köngül tustuga Krasnoyarskega baran verenen onnoloron jarıktanmut Bogos Mendeshvili Akademiyatıgar beta çorapçıtan tabdıllah Yegor Druzyanov pattanıte etena harbıdın kurduk spesiyalihinen tahanan Bogostien anıgılı edde bilinen jarıgırar CrossFit ten Bogostien sportivne klub treneri bolur Yegor Druzyanov ok meni saati kilbitena töbehinleren tahanan oqson kayını hitiste köhmünlükten tustubut Yegor Druzyanov Rossiya Federatsiya Sportun mastera modul Aka verge Damir Ivanov onna Timofeyev Tikhan kapsahını kayan tağısta. Bu kavergötten bilen kapsaha jallar Vladimir Osipov aveli sahrana bağı onna Valentin Borisov izjala ministerstvet aviaha jangi atdela. Etçe şugadik atın ete atı kurduk adaqtan barana
Köber tahagar taharan kebiste. Ataqtan baran jinginen tihagar dılıq tererdi xanadata. Sıkı bir güttana sergeksiyi diyekhanada. Valentin Бурнашов кыһы муннуктан тагыста, амма бөгөһө оннуттан кенин туры сандал савинап юһәбүлү. Бу Валентин Бурнашов тен бөгөс 2019 онагыс бу куба полпотун те периодка 2019-тан 2020 хүлбәгә дире хаңлас капсагайны чемпионы болу хаҗыбыта бәһинсетте килеләк спортсменнарга оннуттан бәйтә көңүл тустуннана үксә специализирующий кынар. Онтан кенин турыттан бу капсага тагыста көх мундуктан сандал сабинап хандал хабына бәйтә юһәбүлү батулу туттан төрүттә куып болар. Мастерын жиңинен эрде доллар бута эрде бил хаңа эрде бил таксайлыгына оннуттан билигина билерге көрдүк мен спорт коллегиятыгара спорт мастерын нормативын толурута барата улар ибыта федерациялар нөңү ол көрдүгөттө капсагайга спорт мастерын норматын толороргор республика чемпионатыгар эбетер манчары онюларыгар местелеспит болу канада ден дебил бар төһөтө даганы А категориялах турнирдерге местелес баста хем биртон Петр Алексеев республика чемпионатыгар оннуттана манчары онюларыгар местелеспит болуктакы А кабергөттүнө көрөн кебин Владимир Васильев тагыста бу кыһымынуктан тустар бөгөс юһә жаңа бөгөһө онна кинутар Илларион Боярскай хаңалас бу кыһымынуктан тустар бөгөһө көрөн кебин бу мехирдә хәдеркән бөгөс болар юһә жаңа бөгөһө бу кинуттан мен билер билен Иннокентий Андреевич Халдеев республикада А категориялах турнирыгар медалист болу хаҗыбыта хәдеркә хәдеркән бөгөс тете коттан хәдеркә грамотнада капсыгар бөгөс болар Иннекеләх бөгөс тете тәхпиннада юһә жаңалардан бехенсәттә bir эми расчёттаны хаваллара дип әйтәмәдә. Илита тагына оннан тикәргә күрдү гарак байтан каман кирән киһтен көтөгөн тахаран Охторон төһәддә Владимир Васильев юһә жаңа бөгөһө кыһыл моннукта. Сыкавер göttәнә Сандал Савина фонна Валентин Бурнашов капсыгылары халганан бара турар. Акаверга билен капсага таксыктыра өймәкәнтен Алексей Канаев, онна Алексей Максимов усалдан. Бу кыһым мунуктан тустар бөгөһө көрөн кебин бу ула туры тегерелер, ике Канаев тыбраттылар дендер баллар. Онна олар оттан бехин сетте килә ата бәләре сүддә. Тахарылакты капсыгы жаллар. Ике вайды браттылар, ике на тон өймәкән бөгөстөрө болалар. Сүддә быраксылах капсыгылары көрдүрәчүләр. Оннаттана кенникиден өттө бехин сетте килега эмети хүддә гадер кем бөгөстөр болалар кенникиден өттөн бәләрен өсөдә ата тыктыра аттарын өттөна эсәдәл бәх турнирдерге ноган актык ата тыктыра дигән этехпен багарабын бу кеберге капсыга тагыстылар Петр Попов намнага баһарны хус побае хаванна кинотер Николай Кузьмин мә хаңластагы военный комиссариат бага Сыкавер göttәнә көрөн кебин хандал хабына Валентин Бурнашов кутталлак быһыга майга тота хаҗар атактан турар оттон бәккәдән биләгәл билен капсыһы капсагай хүддәгән сайдан атактан баран тустулара сүрдәк сайдыбыт уатыр кеннәре атактатын дигән оттон маңнайгы хадачың болбат атактан баран докторун дигән оттон әне сүрдәк улахан гарахан жала о күрдүгөтә көрдүгө атактан баран кыйын доктор бата оннан Хапсыгыны берен кебисте, хапсыгыны кайда кыһымынныктан тусту бута, көңүл тусту представителе, амма бага Валентин Бурнашов. Тотя бу кеберге түргән тарган хостук уже, кайса оксуттар кем кай бирне такыган эп. Кербәккә халлым. Кеберге билген хапсыга жаллар Алексей Канаев, әймәкән бага ванна кинутар Алексей Максимов, усалдан бага. Бехен сәтте киләләр, иккис бөлек спортсменнәр. Бу кеберге капсыга тагыстылар Тарас не устроеп.
Мәңе хаңаластағы из дела министерстветін отдела онна кененетері Геннадий Сергеев усалдарнағы бахарнай улуспа әппеттағы өліхеті. Ака бергөттін өте сүрдәқ кырығыбайдағы Алексей Максимов кехетін түмнері көтен кәбесті. Усалдан доғаға оннаттан күйі канаттанан 2 сәргерге қоттыруыта хуақтағыста. Сыка бергөттін көрін кәбехін көк мұннықтан, әкіғыл мұннықтан Анатолий Лугинов врестлерден спортивный клуб, оннаттан кененетері Егор Попов татта. Ототи өйдән істеуке полу әлбәқ бағайы спортивный клубтар бар болбыттар сақабыт серігер бұғыз, түрген, бұл врестлер денлер, панчер да денлер бағалар оттан төхеді атын көрің болбыттарын ехін ол бейхеқа туғатары, ол бейхеқа олағын оттан спортпыт сақабыт серігер оттан тәтімнәртік сайдан ихерін көрдірір оннаттан салғытын дағаны іннік әлбәқ спортивный клубтар, оннаттан спортивный қамсағынлар бағалар әбеті болылар оттан бейге әдірі чаппыт үтіе қолы бұры батыған бары спордынан дәрігірі әтілер ден оттан сырдык әрел кымнақ олар оқайын. Сыка бергөттіна әрсөтігіл қатылығын кығымынлықтан Анатолий Лугунов врестлер спортивный клуб бағаға, онна кененетері Попов Егор татта бағаға көк мұнлық. Бұқа бергөттін тақсан тұрар Геннадий Сергеев усалданнаға бахарны хулуспа петтағыл хәті оннықтан кені ударсачытын Тарас Неустроевы кәтәхін тұрар мәңғаңластағы из дела министерстветін отделы бағағын. Ака берге қапсайға жалар Евгений Ноев, қаңалас оннаттан көк мұндықтан Ақлопкап Николай нам доғаға. Өсі түгіл ханатан ахарауын күнді көрәтшілер саңа келбіттереме баргыт болу, білінге тұрғынан оттан бейхін сәтті келелі әқтәрге. Ака берге қапсығы бола тұрар, 2 бөлік спортсменлергер. Бұқа берге олағына мен бейхін сәтті келелі әқтар уже намны өтіміктәтілер, 6-15 келелі әқ нәхілене лоғыр жағар күттал хуық болутын қатшер сударыстығынек. Қатшер тәрілтілер бұғыстыры қапсыға жалар 6-15 келелері маңнағы бөліқтір. Ол күрді күттіні оннаттыны сықа берге қапсыға жалар 6-15 келелі 2 бөлік спортсменлері әр жонлар. Сүрді ғалбақ күттатшы дене теметі маңнағы күн түмігінен 104-5 кей ғұрыттарына маңнағы күн түмікті әбет әбет боллағына бүгінгі күн түмігінен 212 участник сұруттарда Олатыттына уапсай көріқті әтші ақсаны олаты 417 кейі дем болла. Өсі түгіл қатылы әметі бігігі турнир бұд бұны әленіне лоғыр жағар күттал хуық полутын қатшер сударыстығындай комитет турнира сақабыт серігер күттатшы ақсанынан самай улахан турнир болар дейқінады күттатшы ақсанына. Ака бергөттіні бейхін сәтті келеләқ 2 бөлік спортсменлері қапсыға жаллар Александр Егоров үйә білі онна кеннетері Иван Кычкин мәңі қаңылас. Оқырды көттіні көхімінліктен тұстар Александр Егоров мен білер бін өттен жегінен әме мастер норматын толар бұд бөғыс болар қапсыз бұталықта ратта сүрдәқ шөйдік қапсағайдыр бөғыс үйә білі бөғыға Александр Егоров. Оны өттен кенені өтары қапсыға тақсывыт Иван Кычкин ұсалдан бөғыға. Мометтен қапсағайға діннік жону жорботар әме сыйға дейханны бұн тоғы жетірген өттен қапсағай дені тұқалбас қараты олаға де. Бұл кейіне жорбоп бұтыңа бейді тақсана оқтырын түйір бетері бар болатшы. Бұл көверге қапсыға жалар 2 әме авиалия сақырана бөғыстыры Потыр Сабакин онна Афанасий Слепцов. Сықөверге тон Лугинов Анатолий көхмұнлықтан тұстар Егор Попова атақты хеджар. Бұттан көхмұнлықтан тұстар олы көрін білер әбіппен бұл Лугинов Анатолий врестлер спортивный клуб дағыға сүрдәғ оттана бәйтәме спорды хүрдәғын таптыр сүрдәғі сәңәрер ол болар бәйт оттана әме индивидуальный предприниматель бұхытнан білебен мен Лугинов Анатолий оннаттан қапсағайға ме бәйтін күйін қолына хаджар оны көйіні хетесті Анатолий Лугинов врестлер спортивный клуб. Бұқа верге көк мұнықтан тұсты бұта Слепцов Афанасий көйіні сетіхен тағыста.
Сыкаверге капсаха тагыстылар Ярослав Яковлев Компо, онна киннутер Шадрин Виталий Усмая университет. Бу Ярослав Попов Ярослав Яковлев Компо дого хаме сүрдәгәдер кәм бөгөс булар. Әме бу аспыт хаңалас капсага егер 65 килога сохучу финалга таксыбыда. Онда токымы юкын финалга таксана. Bir emеттana 65 kilo sürün liderin Ayhan Antonov'tan qotturu xomoltatın bilbite. Onu ol diye kötten bu ederken boğaz 65 kiloga enni kurdu ulaqan tahamnaq Grand Prix xangalas qapsağa turniriga 65 kilo taqsıbıta finalga taqsıbıta süddaq bihile billah bolar. Jam boğaz sohoy bu data. Onda tana bilgin kalan emettan bu bihige Goskova обеспечение турнириga qapsağa jartana me yörebit. Onda tana bu turnirga emettan kenyaqa tühülge miçik güne diye metottanemi ereni kayın. Akaverge kapsaya dağıstılar uygun bina kurap untar bağa wanna kinuntar Alisher Rasulov kebayi. Bu köy xuntun tustar Alisher Rasulov ame hürda kadar kan bağız kene bir götürübüt ubaydah Timur Rasulov ken ame küske tusta hacı butol bolar. Köngül tustundan Amerika hakahera maçça ve streçaları garigena Elbette ketinu but bolar ol kenyo baya Timur Rasulov bilken ni kemge tustan bir pipahlah men karar benen sıkı bir gol kemge tona Yaroslav Yakovlev kayını hetihen tağısta bu kayır götüne kök minuttan tustu buta orta kalıma doğa Valentin Biroskenene kayan taqsıbıt orta kalıma izjal ministerstvetna dela Akaver götüne te etena herbadım kurduk uygun bina kurafonna Alisher Rasulullah kapsa hajalar suntar onna kebayi bagostara onna tiantana betkara hawai 50 nena gorana kayını hetiste kahımınlıktan tustubut uygun bina kurap suntar bagaha kundu koraçular körollar bollar gıta miqa bahalsta utarı epetangara tehe çugaydek ehilleri mannak ehillere orduk doğdiyen bapurospar Akaverge Ercan Beyhen çettekilelere tümüktenme Ivan Shostakov meyhangalas bagaha senyanma salgı Hatta 15 kilolar Ercan merkapsıha taqsıqtara Akaverge Sötegül hana tabana kündü göratçılar Akaverge hatta 15 kilolar 2 bölük Ercanlara kapsıha taqıstılar Bu keberge 15 kilolar mangnagı bölük bagostura kapsıha jallar Оннаттана с каверге 65 килолах гражданской эржандар капсыга хаҗаллар. Ул курдугаттан үс каберинен бу кардым үшүгәдәге хилләр дибекет мактал утары хәбәскә тиһин. Бу манны каттана үс кабери көрән алар сүддә гырахан әбит. Ул курдугаттан үһөннәрен сырдаталар окканада. Аны бирин сырдаталар докына биригәр кайсы оксаллар. Олеһин ата үспейдан хорох доктор түгәннәре кыяна. Әппәкә халык бун һәп күндү көрәчүләр. Ondan alagının Akaver götten bilin kapsaya hajallara Nikolay Pavlov onna Anatoliy Nikitin Nurba onna maya xanglas bagostura bu hatta 15 kilolar Erjan Grazdanskaylar Akaverge Bu kaverge kapsaya hajallar innekenti Brejnov usaldan naga baharnay ulus babayaha kahummunluk onna kinyutare Platon Everstap Sakhaneftigaz bit bagaha Сыкаверге kapsaya hajallar Fyodor Kharlampiev bülü bagaha onna kinyutare Vladislav Ivanov Yuhablu Sakaverge kapsaya hajat bagostura körün kahummunluktan Kharlampiev Fyodor bülü onna kinyutare Ivanov Vladislav bomiyattana sitihilere ögüs buotta kapsayga Şu bayda gatıcı umsatabdığına oran Akaverge Nikitin Anatoliy kapsahimi kayda maya xanglas baga Bu bagas emette sürdağın nikilah bagastiyan etiyemete tutatına sitihitemi ögüs kapsagayga da boldun köngül tustuga da boldun Kirita triumfka kirita bosko kanangi tutuna dagat ele harakatnan eme körü kutun söp körüçü sinagay bar kurdu gotamin gördükpine Manna kanangi tutuna eme dagat ile atmosferini çustuydan körülgüta üçügey bugünkü gün tümügünen etene harbadım kurduk 272 Kıtaçı surutlar buta ola atatına bugünkü kürek koyuk kadlı boğular diyen otu bäbit sabağılığı bu teriyaçılar Toğu getirgöntön bağı hangi gün tümügünen süstörden 5 kiye surutlaran ki hada uskarlı bu buda yupollağına bugün 272 kıtaçılar otuna etenge ki ha 10-11 çaskılı tümükte abik ki hiden hanalaq bu Toğu getirgöntön
Бүгін хетті 15 келі арылысы Ардарханы Бахары болуға. Өссө түгіл, санатан ахарабын бәғі төттен өте ссылкаларынан расчеттанар гыткына коверга бүгінгі күнінен әрді қапсыға тақсы бұттара 5 сәтті келеләқ әржоннор гражданскайдар, сәтті 15 келеләқ гражданскайдар. Оннаттан нәхеленне олығыр жағағар құттал хоқ болтын қатшер тәрілтелер бетерәнлері 6-10 келелер. Бұ көбергөттен нәхеленне олығыр жағағар құттал хоқ болтын қатшер тәрілтелер әрі қапсығалар 5 сәтті 6-15 келелері. Онна сы көберге 6-15 келеләқ гражданскай әржоннор, онна 6-10 келеләқ әметтіна 2 бөліқ гражданскайдар бөліқтеріна бетерәнлері қапсыға тақсықтыра. Біліңе тұрғынан хәтті 15 келеләқ әржоннор қапсыға жаллар көберге. Бұ көберге 6-15 келеләқ маңнағы бөліқ спортсменлера тұстыға жаллар. Оннаттан үхіс сы көберге 6-15 келеләқ әржоннор қапсыға жаллар. 6-15 келеләқ ұттан 2 бөліқ маңнағы бөліқ тетіқпінаттан хорықтар өйді әвәкіт болу. Маңнағы бөліқтен болуттан силовой структуралар бағарынайдар спасательдерден 2 бөліқтен ұттан гражданскайдерден өйді бүлдәқ болу құтынады. Көберге Владислав Васильев манчары түйіргетіні боронса призера оғылырғы үйе бүлі көйіні хетіген тағысты. Түнсірді қаметі бір бросковай олы қайда. Оннаттана bir xottır olan kebiste Harlantiya Fyodor'a bülü beğen. Kündü görüşçüler tabu Suriye gittin eme bartın ağa korollara bun bartın uspeydi hatibun hekame ulakan maktal utarı manne keme sılastık Suriye gittin ehin Jokuskay gittin bar bolar git bağıt kalengit ile karakıtman körür git orduktaq bolu ete dihanemun bäm otun hana var Şurda şugay manna atmosferine kuraktehi bola turar bäte Respublika çempionatından toqta itağa hoqten bağa sportsmenler sınala buttara Ondan bu NVK'lar primoy doqtaqtırından Deti Aziya bola turarından Sebastian bilegen bu triumf ere öngötünen tohanammat bu YouTube primoy efirin teriyaları bu ondan sport yakuti sosyal setimleri göreme beyte bu hafidleri kördürer boluqtaq bastın baragılar eme onna barıdan ustan taharar şurdağı şugaydı kustar Alexander Paselskay ondan 2 gün tümügünen bir hekamanna ayran diyen blok Hame bağıt bötökenni kemge saydan rarete blogu körbüküp bolu kuraktehileri sırdatar 2 gün tümügünen mannattanı blog taqsıga YouTube'ga Kıgastı kepsa taqatinnik bəyam tuspunan eme kardık aqtan anan aharan ağıqpın mağarabın men atan bəyam nehilenni oloğar jahagar kuttal huuq potun qaçar sudarıstığına komitet nadzorna departamenten inspektora bolabın atım Maksim Dmitrievten bäm atan professionalnay kommentatoringen botaqpın könnöre tustunu sangaratçыбын qapsagay taptaçı bolabın Tonetnik bilgen bu doktor men bulanatan hadaçam hılım hadaçam diyen manna yaqa kepsahen diyen onatan bu kommentaryları görülürüm buna hatta eğitimlerge qo'yib dahan diyen bolar onatan bilgen otan kördöhen görüyorum apisaniyan oroqayan diyen apisaniyani көрәрің күнді көрәчілер ұнытыманна еннек бұл простора етачылар ба бұлықтарына түнкеме бұхытынан әтәрің аписанияға көрің ден күнді көрәчілер бағалыста Yorgonu tarasap Janoqa biasme hakkın berəğin Bıraçeska biasme hakkın ülüyaqtaq Okamga bukaverga qapsığını kayda Köyek mındıqtanı Haqqı Respublikanı Spatın Mastera Ofisini Üləhete Piotr Sapronap
Ağırlarlar bu keberge hakatır bu kapsağa jıttıran bir destere Hakayır spotun maastıra İzcala Ministerstvetin Jakuskaydağı Adjalın lehete yorgun uybanıp Vanna usaldan bahana huluspatıttan ılca barıhap Maksim Çirikap Eduard Bursiap belemnelerler Kahıl munduktan ki bütün spot maastıra yorgun uybanıp Tağıvanik kahıllahtır yok Hakı Respublika'dan Piyotr Elmesellik Sepriye Şempiyonatıgar 13 yıllığa 32 keyten 2 mesleğe Hüdbe bir yılga Respublika Südbağız keyten şempiyona Respublika'da derini Baron Sapirjora İzcala Ministerin Uhatta Allah Tiyoddan 5 keyten Baron Sapirjora Ona ısıllağ Tiyoddan 5 keyten şempiyona Kaldiyep birihin Südbeka keyten şempiyona Sport Master'a Nürgün İbanop kahılmandık Nürgba Tustuvas koltu dilayçede İzcala Ministerstvetin Jakuskayda halatını Apıhıra Oda saçıda olca barıhap usaldan bahane huluspada. Maksim Çirikap Eduard Bursiap belemnelerler. Kapsığını kayda Respublika şempiyona Vanna Prijora İzcala Ministerstvetin Tölkatın Prijora Sport Master'a Nürgün Uybanov Jakuskay Korat İzcala Ministerstvetin Maksim Çirikap Jağılohun bıhır soluspata Eduard Bursiap Jağılohuttan törüttağ Jakuskay İzcalağa Ministerstvetin Ivan Deshkovskay Ayal Sipsep belemnelerler Özkeberge tağıstılar Stanislav Evristep kebeyi Jolustan Kelsiyep Kangalas Aysen Vene Kurap Leonid Petrov belemnelerler Köyünüt işte Tağısta Jağıttan törüttağ Jakuskay Korat Adjalın etpettağ lühete Eduard Bursiap Ivan Deshkovskay Sojevna Peristap Ayal Sipsep Jakuskay İzcala Ministerstvetin kırılarlar Bu onna öskebir sılkalara tönne apisaniyaga bağlılar deni hitinler mi kamanna operator oluttar onna bilgin ötön apisaniyaga kanlık ıyahınlar kanlık bölöktörü kanlık köbürge tustallarin huryan tahattары ıkpıt onna tönünden körön bağıt sottanan körör bolarың sılkanan kirengit Slav Evristap Ağırlarlar Aysen Vene Kurap Kangalas Leonid Petrov Amma Yuri Troyev Yaroyap Anatoly Ivanov belemnelerler. Akıverge kapsığını kayda kahılmındıktan Jakuskay Bokoha Nikolay Diakhanov Hettom 5 kilolak boğaz. Töte kündü göröçülere kıratık aralcıydın dağın ötten tuğtan kötön қалаған ете тух порядковый тугунан сетканан бара нихангене успей давака халан ким кайбытын ким каябытын рехин көрбөккөн казбийди кихини сирейнен билереме тосурдагы рахан ол курдуготона билеген оннубун буллум акберге хапсая тагыстылар Руф Николаев чурчатага физкультурный институт дагы ванна кинутер Николай Сивцев мен хаңлас дагы бу кеберге капсая жалар 65 килолак нехлене логар жагар кутта хук болтун качер перелтелер бөгөстөрө Иван Дечковский судебный пристав он Аял Сивцев Jakuskaydağı İzcala Ministerstvetin отдела Sıkıvergötten bilingi turugunan kapsaya jallar 65 kilolak 2 bölük sportsmenler гражданскайдар кыгымынныктан Айсен Бинокуров хаңалас онна киннутара амматтан көхмыннык Петров Леонид онна бакавергөттөн билген сүрүн болгомто болон турар тустуну хаңарачыларга того жетиргенөттөн акаверге кенники кемге 15 килоготтон эме лидердар аксандырыр сылжар бөгөс Николай Сивцев мен хаңалас атапы кыттынота атака кирен кейтен үшөй байтыга аккуратно окторон кыйны христе онна салгыттон 2 эргирге оттурута соктагыста Сивцев Николай мен хаңалас бөгө бакавергөттөн америкаран кабихин кыгылмынныктан тусту хаджар бөгөс Иван Дешковский бул ринге түһүргө боронса призера 65 килога дери Иван Дешковский бәйті әттен көңіл тұстуға Российская Федерация спордың мастыра чұрапчы бәғі болар. Бәйті мен білер бінен әттен бәхес нөмірді қоғы спортивны сколаты ғараме көңіл тұстуынан өйрені хаджы бұта.
6-15 киле бысы көбөргө туста хаҗаллар. Билеген оттон эби описанияга таксыга онна ме көрөр боларын күндү көрөчүлөр. Сүрагал жабакка онна бу маннык элбек вопростар бар болалар, ол вопростар катыланалар, оны бу манны комментарий тона багыт үйә таксаңга тиен көрөргүт эбите боллар ден төсүрдәк мактал болута күндү көрөчүлөр. Көбөргө капсы хаҗаллар Арукан Сергеев, Кунтар бага онна Насим Иванов кебәйи. Бу көк монуктан тустар көбөргө Насим Иванов бәйтеметтәне сүрдәк капсага жет бегос болар атаны киннер тренердәре Михаил Иванов кебәйи тона мукучутугар жарыктыр сүрдәк атана үчүгәй тренер бар. Оголорун бартын тона каран каратын курдук Карыстан бәйтен оголорун курдук олох бебейдән итен тахартыр. Урут оттон үчүгәй багайы бары бир кем футбол калагатлар бедер ден каллан көк жүһүннәк кебәйи мукучутун олаттыра. Сүрдәк үчүгәй диккөстөр болат чөттана онна тона жакчы бедердер курдук капсыгаллар эте. Бу олаттар билеген оттон олаттар оттон буттарын эте бухан систерин эте ситен номно улатан эт тутандар оттон бу уже 15 ингилелерге капсыга жаллар. Списага мен манна кадак таганы тахара кыгым соқ багамия маннык вопростар баллар эте списага тон ара социальный сетимнерге спорт Якутия ingen киреңет көрөк көтүнсөп кинемия манна үлели сылжар. Списактар өксүнө спорт Якутия тахарачы эргиддеринен. Бу көбөргөттөн аял сипсеп капсыгыны кайда аял сипсеп бетөтөн эме нам дагы болар капсагайда утаме номну уратта. Сыкөбөргө Айсен бена корап онна Петров Леонид эме капсыгын тагыстылар билеген сыкөбөргө капсыга таксыктара таатта бага Юрий Яроев онна киннутары Анатолий Иванов хангалас бага. Бу көбөргөттөн билеген капсыга тагыстылар Нургун Давыдов Уфсин бага спорт мастера онна киннутары Максим Замарщиков. Жокускайдагы Бахарный Хлуспа аппаратын эппеттагылы хете Максим Замарщиков бу көбөргөттөн билеген болгомтон урок кайыңа бу көк мунуктан тусту хаҗар Максим Замарщиков бәйтөттөн хангаластан хаҗат багыс болар. Көңүл тустуга Российская Федерация спорттун мастера мен билер билен оттон оголорго андойду призера Россия чемпиона онуттан капсагайга кени кемгөттөн мехин бәйтин көрдөрен испит багыс эте онуттан кенекенен токтон калбыта того жетиргентен бары Жон бараттана эдер болбат жекергенденер онотон кыhalgatana элбир тоннук Жон арас болар кем халгы жарыктанар кем жарыктанан бүтер денени тан ки хаз бидикиттен бәйттен тулуктак тон билген бу кеберге сүрдәк класстак догостор капсы хаҗаллар кыһымынлыктан тустур спорт мастерын юргунда буйда пеме капсагайга күрәктәс бите намны уратта бәйтамма бәгә болар билген оттан Уфсинга үлелир. Уфсин ден оттан управление Федеральной службы исполнения наказаний ден болар. Окурдук оттан истергит болу оттан көбөрдер тыстаранырык ажакай көбөргө капсыгыны кайда кыһымынлыктан тустубута Арукан Сергеев Сунтар багаха Сыкөбөргөттөн көкмөнүктан тустубут Анатолий Иванов кыйыны хетесте онна Яроев Юрий таатта багын бир котторулата. Сыкөбөргө билген капсыга тагыстылар Прокопий Собакин таатта багы онна Пантелеймон Николаев юха билүбөгө бу 15 килелек эржоннор 2 бөлөктөрө көбөргө билген капсыга жаллар 15 килелек эржоннор 2 бөлөктөрө Тит Васильев нам онна Данилов нам 2 нам бөгөстөрө капсыга тагыстылар бөлөккө Серебей обургу жети бехеннертир бир терилте олаттарын бир дойду олаттарын Ол курдугуттан көкмөнүктан тустубута Данилов бәттүрген кыйыны хетиһен салгы кисергирге коттурута суоктагыста. Бу комментарийдарга көрөн кебехин күндү доктор ковер энден бартын хуруйдулар ковер Б ковер С ден манна С коверге тол кемге көкмөнүктан тустубут Николаев Пантелеймон үйе билүбөгө кыйыны сетиһе огуста. Пантелеймон Николаев отаменеме билер бинена
Капсагайга Саха Республикатын мастарын толорбут болуктак сүрдә галбаха турнирдерге бастаталан меселеген калбит бегос болар. Ака берге ол кемге капсыгынны кайда көх муннуктан тустубут. Арбидас Никифоров. Модун бегоха бәйте тона горны бегоха. Бу ме сүрдә гадер кем бегос. Сыка берге капсыга тагыстылар. Тимур Васильев Чурапчатага физкультурный институт кылмыннык онна келнутер Николай Соловьев. Нам бегоха. Ака берге капсыга такканы хәлләр Сандар Кривошапкин хаңалас онна Семен Владимиров татта. Семен Владимиров Российская Федерация спортын мастера көңіл түстуға қапсағайға Саха Республикатын спортын мастерын толар бұтаду қомайоғы хем білбәппен. Эти әхеге көрігүдігер комментариядарға қаннық ұяғынлар қаннық көбергі тұсталарын тахарды бұд. Енен кейренгет сеттеренгет көрәрін күнді көрәтшілер денің үрәметі. Окудуготтан бу көбергес хватка толору ытылларыгынна быхлах нюргунда выда быкытта Максим Замощуков атона бет ухуннук тухуннулар окудук а көберге бет түрген кыйны хитесте спорт мастера декка элбах көрүнгө болор аттана көңүл тусту капсагай ден элбах көрүнгөнөн атырар сүрдагы рахан көрүңнөр таатта бага Семен Владимиров кенники кемнеттен эме лидердер аксандарыттан түспекке хажар капсагайга. Бу көбергөттөн нургунда выда Максим Замощукова кыян бир хотурулан кебисте. Хорошо. Ака бергөттөн билинге турунан капсыга жаллар кыһымындыктан көрөн көбейин Айсен Паскачин кебайы олар спорт мастера бачадар хаагар мен билер бинөттөн саха 19 болуктак онда киннетре Эрел Семенеп үһә жаңа бага Айсен Паскачин өттекелинге кеңгеме педесталыр дүкөктөрүттен түспөт ол кемгөттөн бу кебергөттүрген тарган кыйны хете спорт мастера тататага бахарны хулуспа петтагылы хете харгалан бүтүнө. Бу кебергөттөн көрөн беһең билген ылжыппыт таксан капсыгыга Туркменистантан Сейран Перназаров онна киннетре Юрий Дядуров Чурапчатага бахарны хулуспа петтагылы хете. Бу кебер Сыкабергал кемге кыйны хитисте кыһымынныктан тустубут Чурапчатага физкультурный институт бегаха Тимур Васильев. Обожеден аттана күндө көрәтчүләр билеген аттана хикаятан кебихем обожеден обеспечение безопасности жизнедеятельности ден ола ветеротон сотрудниктар инден өйдө котуннада онна гражданская ден аттана өйдөн раволу. Ото жигенен инне сотрудники ден хуруттарарыгы муппаратати када барынан хурян кебиспиттерче болдун ок када ака берголо Брюсли курдук аян турда бир кибит капсыгынды кайда кыһымынныктан тустут Айсен Паскачин Семенеп Эрел үһә жаңа бага хөнөттөн бир хоттурулан кебисте спорт мастера Айсен Паскачин кебайы салгытын ака бергеметтен сергехси Ака берге сергехси де канада күндү доктор Егор Захаров татта спорт мастера онна кинно тренер Густан Брошев үһә билүү иккен көңүл тустуулуган мастерлары болалар өтө билген өтө бәбәләрен билселләре хүрдәк боланыттан кайда капсыгы боларын кемде билбәт. Бу кебергөттөн бер түрген кыйны Юрий Дядуров кыян тагыста жепотон октуран оннотон билген эме бу кеберге бир капсагай виртуоха капсагайга Саха Республикатын спорттун мастера кебайы бага Владислав Левчиков эмиаттон этена харбадын курдук Михаил Васильев курдук улахан тренердах бөгөстөр бу Айсен Паскачин болдун Владислав Левчиков болдун Уйбан Хеменеп болдун отта бу барыттан бир осколаттан таксы бутулаттар Михаил Васильев осколатын аспытулаттар Михаил Иванов простыгны кыһымынныктан күйөхмынныктан бу кеберге Владислав Левчиков кебайы бөгөһө
kini bilgin öttana ületinen edetinen nehlenine loğa jahar kutta hoq boltun qaçyaratan teliltagılar bolan guumçöz baga hawlihin bu kewerge etti 15 kilaga teliltetin attan kapsı hajar kebaye baga Vladislav Lepchikov a bele a kewerge ötöneten har budum kurduk etti 15 kilaga 2 loğam tustu masterdana taqsan kapsı hajarlar Igor Zakharov tatta onna Yurgustan Broshev yuhabulu Sıkewerge kapsı hajarlar 15 kilaga Grazdanskaydar Gavril Shergin Türgin Обуже дем без сотрудники дем. Чем oldu ничего. Sıkewerge kapsıha jallar 15 kilolar Grazdanskayдар Gavril Shergin Türgen спортивный комплекс ondan спортивный клуб комплекс тентасы еттем ondan kinnutra Anatoliy Akoyomov usaldan бага. Bu Sıkewerge tusta hajar otaramyattan kapsız pıttırar hatta sana kalbit o otar bu badak bu körünge Gavril Shergin ötten rudrukattan jarıktanar wol bete trenerdir ringine te köngül tustuga olurgo ondan köh munnuktan tustar wol Anatoliy Akoyomov ottan eme elbaq liderleri sohutçu oktortan elbaq jonu sohuput wol bola bete ötten min biler bilen agatu studiyana ondan eme John kihinnik mannaga siti hite olahanны gotan men biler bilen ötte bilbepin elare hem bir ötten ennek qaz biddi uyahanga temная лошадка деген понятие бар булар оннотоннук темная лошадкалар qaz biddi лидер ötten окторон кебихатчылар окурду готтан ол оннук темная лошадканан болар Анатолий Akoyomov усалдан бага агату студияны акавер готтана Егор Захаров кетер Бросhev Yurgustan капсыз пыттара но 3 минута хаксонерер Bu kewergettana Vladislav Levchikov ketер Anatoliy Semyonov kapsı hajallar Anatoliy Semyonov köhümünlükten tustar bagasa sud pristavtar bistiler ottur a kewergete ya bege Yegor Zakharov Mister Kacherga egen atlarından bilir etibit onu ol diye kettana Kachergaga tebe hem bir bekke Yurgustan Broshev yuhavli bagatana oputana tohanana kapsıhını kayan tağısta ona Yegor Zakharov bir qotturulata Jaratan kewerge bilgen kapsıha taqsar köhümünlükten uyban hemen yapçırıp çıtağı fizkulturna institut sport mastera onna kinnetra Artyom Akonechnikov orta halıma köhümünlükten kapsıhar be hospitalda bilenge turugunan sahabıt sirger bir lider bolar bulurunge tühülge hatta 15 kilaga dere mungutur kıyılaga uyban hemen yap beta kebayi mastağıttan törüttağ ol bolar onatana Karol absolut aktena at inger bittere tekin yaha koraçüler Bu kewergetten oçağa taqıytana Vladislav Levchikov sitihan tağısta. Bilgen bu kewerge bitehek paranan ngrallar ayal lutken me xanglastaga baharna hulus pabaya sport master onna kinnutra aveli sahrana baga Semen Gromov. Sıkewerge kapsaha tağıstılar Anastas Yakovlev köhümünlükten bülü baga onna kinnutra Askalon Fedotov çırpçıtağı fizkulturna institut baga. Ösödögül hanatan haremete bağır obujediene bilbekkolar karaçüler bagıp polo obujediene сотрудниктар ден кылгатана тек касып. Обужеден это на обеспечение безопасности жизнедеятельности ден. Bu kewergettana kapsaydı hijarjonu Walter Korenkabehin ayallı etkene kadar Semen Gromov ayallı etkene tan Respublika çempiyonu bolar behen settekiler bagostörge men kangalas çehen представляйдир оннан көх мундуктан тустар Semen Gromov бета усалдан тандатыттан саджарва болар бета ягысхага үйренерете онна көңүл тустууну танеме утумнактык жарыктанан ягыскада болдун усалдан да болдун чehen көмүс элбакта көмүс кабит ол болар Semen Gromov kök munduk. Kewergetten ete kıyne hitiste kıhı munduktan tustubut uyban hemen çöpçütağı fizkulturna institut kebayi mastağın sportsmeni.
sıkı bir götüne kapsaya jallara Yakovlev Anastas Blüberoha onunla kinlöteri Askalon Fedotov 6-15 kilolar gражданскайдар кисе jallar sıkı bir göbelinge turugunan bu bir götüne 6-15 kilolar сотрудниктар bitehek paralara ayal litkin onna semen groma ne kanlastağı baharına huluspa eteredin begoha ondan aveli sahrana begoha Akavörge kapsaya tağıstılar Aleksandr Ivanov usaldan begoha onna kintra Uyban Sabakin modun onna tatta begoha Uyban Sabakin sport mastera kapsagayga Anton Aleksandr Ivanov ame köngül tustu представителе болар Sıkı bir göttana kırıkı eçeyi var bolla bıhıla Kıhımınlıktan tustar Anastasia Yakovlev ottan kıratık doğulun nurenginir Salgı tustavın gete Unatan oğatlar salgı tustan bardılar Bu köbürge ayağlı etken semen gromap A köbürge Aleksandr Ivanov Uyban Havakin Onatana Sıkı köbürge Yakovlev Anastas Askalon Fedotov A köbürge tohtuğayın A köbürge tona İkken öten eme tustuga elbaq atan optağı otar o kurduk ötena sıkı bu köbürge sürdağ kırığı baydık ataqtan salgı ötena ol priyomun seteri tohtan kalbakka salgan kıyını hitiste semen gromap abeli sakrana begoha onna ötena eme bu yahanga sürdağ ulahan zayafkan orda ayallı erkine bir qatır olan kabiste bu köbürge bilingen kapsaya taqsıqtıra 7-15 kilolaq nehlenye loğa jahagar kuttan hoq buldun qaçer terilteler beğostura bu köbürge sötөгөлетебин bilingen nehlenye loğa jahagar kuttan hoq buldun qaçer terilteler 7-15 kilolaq beğostura taqsallar O kurduk Stepan Makarov tağısta çöröpçütağı baharına huluspa pettä oleheta wonna kinnutari sementime peyip yuhablutağı baharına huluspa bayeha sport mastera tabu sementime peyip bolurun eme südda oşuga kapsahları kördür bitay bu bihegiti hülge bitiger bu yıl dağına tona bolurungu plankatın tüherbete bolu diyen ötten erene kayın A köbürge tohtu kayın debitin barın onu ki tutatına aralcıyıq subutum sıkı bir götten uhun kapsıhı kennetten kapsıhını kayda Askalon Fedotov çöröpçütağı fizkulturna institut bağıha birgen kapsıhı taqsıqtıra sıkı bir Alexey Andreyev məxanğılas bağıha onna kinnutara Yegor Alexeyev yuhabili bağıha A köbür götten tusta hajar Ivan Sabakin sürdağ fanat bolar kapsıgay spordugar min körər bir modunga besten onna settetten kelen jarıktana hajar bola çekiri jarıkka onnattan onnuk jarıktanan kene sport master'ın normatana $9 buta ol kurduk kördügüt ikkilite besten onna hettetten jarıktanar bol boların bühütlen Allah kapsagayı çustu davuta süddağ kırığı bay burası oqoğolan etete kayını hetiste Uyban Havakin taatta beğoha modun представителе Bu köbürge bettürgen kayını hetiste gökmunduktan tustu buta Sakar Respublikatın sportun mastera Sement temefeyip yuhabülü Sıkı vergemiye bettürgen kayını hitistemi ederken beğas yuhabülüler bir tomuz tuttara eder oğullara Yegor Alexeyev yuhabülü A köbürge taqsana tonnomnu ıstangalı turar Aleksandr Vasilyev usaldan beğaha kenini tara taqsıyağa Nikolay Çembarisov suntar beğaha Bu köbürge birgin kapsıha taqsıqtara Sima Yakovlev Gornay Baharnay huluspatın bayeha onna kenini tara Ivan Boltunov Iksallag bıhımayga ministerstvetin sıqasirinağı upravleniyetin etbette olehite Sıkı verge kapsıha taqsarı turallar Timur Andreyev Türgen Sportivnay klub beğaha onna kenini tara Pyotr Prokopyev nam angsiyeli hujutun beğaha A köbürgötana kapsıhı namnu hağalanna onnattan etemi ederken beğosa Vasilyev Aleksandr usaldan beğaha kapsıhını umsatardan Süddağ kırığı baydı kıyını hitiste A köbürge ösötügül hanatabın küllü göratçılar 7-15 kilolaq Erjonlar kapsıhı jallar gражданскайдар Bu köbürge 7-15 kilolaq nehlenye oloğur jahagar kuttal hoq boğudun qaçer terilteler kapsıhı jallar onnattan sı köbürge 6-15 kilolaq gражданскайдар kapsıhı jallar
Akabir götten oğlatları kostuhunlara nereller. Barastiginin mannaten ki taksan kiysen taksı bu devit. Tanni kami magnayı ergidderge butur bolatçı toğu yetergen otta kıttaçı sürda kalbak. Olihin otta bu Alexander Vasilyev usaldan beğe birid ikis oğlum kıtara taksan kapsı hıcar. Bilgin ottan emi hayan dağını eti kıybıt kurahan kaban ıppakka kıyan nada bu gökmunduktan taksı bu Nikolay Чембарисов. Эсэ төгүл ханатабын Акаберге хаттуан 5 килелек гражданскайдар капсыга жаллар кыгымунуттан Александр Васильев усалдан онна киннутары Николай Чембарисов. Унтар бага. Бу каберге капсыга жаллар Сима Яковлев горнайдагы бахарны хулуспа байыга онна киннутары Иван Болтунов. Оннуттан билдирәппин кыта тутатына Иван Болтунов ыксаллаг быгымайгы министерствотен сакасырынагы управлениятын байыга кыйыны сетисте. Сыкавергөттен 6-15 килелек әржоннар бұта қапсыға жаллар гражданскайдар ол күрдіка Тимур Андреев түрген спортивный клуб онна киннотары Петр Прокопьев нам баға. Бұ каверге білген қапсыға тақсықтара Григорий Федотап ғусалданнағы бахарны хулуспа әппеттағы өләхеті онна киннотары Виктор Иванов Жокускайдағы из дела министерстветін отдела. Букаверге қапсыға тағасында Григорий Федотап, онна Виктор Иванов. Акаверге тона барын этана харбудым күрдігіме 15 килелек гражданскайдар қапсыға жаллар Александр Васильев усалдан онна киннотары Николай Чембарисов сунтар. Бу тона кылгас манныка чумпу тақсы бұтығар оттана әтен ахары әмәті бүгінгі күн түмігінен яғын түмігінен 272 күттачы сұруттарда ол күрдіка 5 килелек гражданскай херейдерге хүлбе 9 кихи 15 килелек гражданскай херейдерге 4-5 кихи 5 килелек сотрудниктарға 12 кихи 15 килелек сотрудниктарға 36 кихи 15 килелек сотрудниктарға 5-1 кихи 15 килелек гражданскай херейдерге 67 кихи 6 килелек тыктабыллар ветераннарга агыз 10 килелек тыктабыллар ветераннарга 9 Вопсай аксаннар өттөн бәм соттан эме хека тахарыгым ихтиннерегим бүгүн өттөн бүгүнгү күнгө 5 ыяхын капсыгар алкырдыга сөтөгүлө 5-15 6-10 сыкавергө тол кемге кыйны хитисте көкмүнүттөн тустубут Петр Прокопьев намбага. Букаверге метана кыйны хитисте көкмүнүттөн тустубут Виктор Иванов из дела министерствотен үлехете. Сыкаверге билин капсыга такыктара Кирилл Дорожкин кебәйи багаха онна киннотары Василий Савинов нам. Кирилл Дорожкин оттон бәйте хаңалас багаха болар тон билген кебәйи чехин көмүскүр. Көңүл тустуу представителе болар эме. Surayap yekuat baranap belemneler. Оннуттана барын өтәтәтәнә һәрбәдәм күрдек. Акаверге Александр Васильев 2 солун кайда де Канада. Барын кирән бир олатын кие атыгар таксан кир билен умсатардан төһәрбәдә оннуттан билеген эме. Ол җиңнак ола таксы үтен эме кайда Александр Васильев гадәләм хәкәй усалдан ола кыйны хәтияне 2 сәргергә каттылута суактагыста. Акаверге билен капсыга тагыстылар Валерий Иванов, Юхабилю онна киннотары Вячеслав Улыткин. Амма дагы Ботана Америка хымындыктан тустар болу көрөн кебихин Валерий Иванов буулаттан Юхабилю эргөтүттен сылжар болар аттан Юхабилю ден болар аганаттан бихе тутатына Юхабилю апсагай уятын санан келебет каста төгүлләг аттан каста сылы сугуручу кубакка хайна бола хаҗыбыттара оннаттан
Бу Валерий Иванов эме бәйті Ужора хен бир капсагайга спорт мастerdara бар болуктактар онна ол курдугуттан үйе бүлүү казбидди огото болдун казбидди эркихите болдун капсагай ден көрүнгө капсагайдыгын до ден вопросы итактарынаттан хен бир акастамат кахандагана ол курдугуттан бу Валерий Иванов билигин эмиятона үйе бүлүү чехин көмүскәри таксам капсагайга жар кенене тараттан капсагай тагыста Вячеслав Лыткин амма бага иккен эмиятона эме сүрдө кадар кем багыстар быгыла Буковерге только и нехристе Егор Нафанаилов. Суковерге хапсаха тагыстылар, коронка бехинга кахымынныктан Яковлев Леонид Тампабага бәті бехин сәттекилдіға тонтахарлақты кейсереті. Онна кеніні тұрып Постников Федор Таттабага, Российская Федерация көңіл тұстуға спордың мастера. Буковерге тонанамно капсаха тагыстылар. Александр Неустроев из дела министерствотен үлехете. Кахымыннык онна кеніні тұры Егор Баранов, Уфсин бага. Аковерге тона Валерий Иванов үйе бүлі бағаға күйені хедесті оннаттан 2 әргерге қоттырута соқ тағыста. Санатана харабын әте тоға 2 әргерге қоттырута соқ тағыстан әнден тылдар әтер боллақпына бейхиқа болданы система атын хоғыс болара абы ден балағынан арақсы баққын 2 кайтары қадылы іспейхек бара тұрар. Аковерге капсаха тагыстылар көхмуннуктан Дмитрий Шестаков амма багаха онна Максим Кононов эме амма багаха. Буковерге тонеме сүрдәк тетимнәктик Александр Неустроев Егор Баранов бәвәләрен кайсан кабистеләр билеген капсаха таксыктара Дмитрий Эспек Каңластагы Бахарнай Луспабаеха спорт мастера онна кинне торе Олег Тимофеев Нерингуритагы изжа министерствотын отдела. Ол кемгәттән Суковерге капсаха жаллар Леонид Яковлев Тампа, оннатан Федор Постников Татта. Эбрастегеннің бұл Суковерге қапсаға Леонид Яковлев мен бұтыйбұт әбіппіні. 2 Леонид Яковлев бар әбіт Тампаға бейрі олағына үйәбіліттен тардылақ Тампаға үйеріне хажар Леонид Яковлев бар. Кәндеке кәмгеттен әме қас турнир айы местелі хажар болар бейін сәтті кейліға. Оннаттан бұл бәйті Тампа. Бәлерин олдара Томполор Леонид Яковлев тақсан қапсаға жер 15 кило. Онна кеніне тұраттан әме бір Сахасерена бұйылғы Николай Тарскай біреген өрін көміс призера Федор Постников таатта бағаға. Федор Постников оттан әме бәйті тұстуғы хатын чүріпчітағы спортивны школаға аспыт бәғыс болар. Оннаттан бағаға мен көрер бар уалаттана манна триумф спорт уараға егер Амамаға күрәқтәхи бола тұрарыта, онна мек күрәқтәхи жарата, онан аттана бұтыстық олаттар жалық, әргетші хайдылақ олаттар боландар. Бәғаға амама бүгін қапсағай дем болар. Аковерге қапсағай жаллар Дмитрий Шестаков, онна Максим Кононов. Амма бәғыстар еккен, хәтті 15 келеләқ гражданскай группа. Буковерге қапсағай жаллар кығымынлықтан Дмитрий Эспек, Олег Тимофеев, Буоллагана хәтті 15 келеләқ сотрудниктар группалара. Оннаттан Суковерге қапсаға жаллара Леонид Яковлев, Федор Постников, 6-15 келеләқ гражданскайдар группалара. Kapsını kayda Hak Respublika'nın sportun mastera Hak Respublika'nın settuan kelyadır absoluta şampiyonu Dmitri Espek Kağla soluğunu bahane soluğu sportunu bayağı Ağrılarlar Daniel Burtakap üyehebeli Iksallah bıhıga maygıga ministerstve Vanna Yorison Emiye iksallah bıhıga maygıga ülelir kamsır ministerstve Буковерге тона қапсаға таққан ихәлләр Даниэл Буртақап кығымынлықтан үйәбілі бәғаға бәті онна тона білеген ұқсалла бұғымайғы
министерствотын сақасырынағы управлениятын пейттақ үләхеті кығым мұнық онна кеніні тұрамияттына ол жетерелтеттен Юрий сон қапсығатағыстылар көк мұнықтан. Ака бергөтіна түннілі көтіна күйіні хетісті көк мұнықтан тұстығыр амма бағаға Максим конына. Ыске бергөтіна қапсығыны кайда көк мұнықтан тұстығыта таатта бағаға Федор Постников. Көңіл тұстуға спорт мастера, Российской Федерации спорт мастера. Даниил Буртақа баттан мен білірбінен үйе білі бәғі болар. Әбәтер үйе білі нама дебітінду. Кығы мұнықтан тұсты бұд Даниил Буртақа ба ұқсаллағы бұғымайғы министерстветін сақасерінағы управлениятына күйіні сетісті. Акаверге қапсыға жалдар Игорь Сандулин, кығы мұнықтан нам бәғі, онына кенін тұры Валерий Киприянов, түрген спортивный клуб бәғі. Быковерге білген өтті қапсыға тақсықтары государственная противопожарная служба аппаратыттан Вадим Винокуров, кығыл мұнық, онына кенін тұры Ян Еремеев, судебный пристаптар бәғыстыры. Быковерге 15 келеләқ сотрудниктар группаларын бәғыстыры. Аковерге қапсығыны кайда кығыл мұнықтан тұсты бұд Игорь Сандулин, нам бәғаға. Игорь Сандулин әметтіна қапсағайда абыты намны ұратта, манна Триумф спорт орағайғар ақычынан өлелер. Ақычыден өттіна қадәсвенной часть өттін салайы еден болар. Сықаверге қапсыға жаллары Николай Винокуров өлі өкіметтен, онына кенні тұры Жұлыстан көкданап қаңылас бәғығы. Өсі түгіл өттіна кем қандық көверге тұстарын бұтыер көрәчілер бар әбіт боллақытына манна комментарийдарынан үйе тақсаңыта көрілгітігер көрді әбін. Энне барыта сурулла хаджар сылкалар әме комментарийга бартыгар баллар. Быковерге ол кемге түрген күйіні хетісті Вадим Винокуров, государственная противопожарная служба хақахринага аппаратын представителі. Быковерге қапсыға тағыстылар Ариан Левин, суд пристав, онна Петр Прудецкай. Үксаллақ бұғымайғы министерстветін сақасыринағы управлениетін бұғыға. Аковерге түн намну қапсыға жаллар Накенти Дарбасап Томпо, онна кенне тұры Ларион Андреев, қаңалас. Оттона Акавер туһунан кәпсеқпін бағарабына. Көк мұндықтан қапсыға жаллар Йон Андреев бәйті мирнейттен түріттәқ бөғыс болар. Қаңалас чехін көміскүр, кәнеке кәмге спорт мастера, Российской Федерации спордың мастера, көңіл тұстуға, онына қапсағай даған тұстуға Саха Республикатын спордың мастера. Бүтәхеген оттон қаңалас қапсағайғар Ардархан атын сүк бүті, оны оттон 400-түйінші хокко байданда қарадылымыда. Қаңалас қапсағайын Мұңы Турка елағын өттіні титулын көміске әбіті еққанада. Оны өттіні білеген кеніне тұры тақсан қапсыға жар Индекенти Дарбаса. Бұл Индекенти Дарбаса фәмия бәйті көңіл тұстуға Олимпийскай әрелері бәлімнер училищаға үйрені хүджі бұд ол болар. Оны өттін білеген мен кәндекі көрбіппінен Вячеслав Дьяконов ең боландар өттіні физ туғынан жарығыралар. Опсайынан кроссфит ең чағынан. Әті қаны чәп-жігітді. Олығанлық тұстубат пығылақ өттін білемәні Қанығар бар болаға де тұстуы тұжа кәмнерігер, школа кәмнерігер, школата чүгей. Оннаттан физиката білеген сайттан Ларион Андреевтен мен ханы иқпаратыр тәңге қапсығара болуы дейханығын. Бәйті томпа бөғіға. Иннік енке дарбасы. Оннаттан Ларион Андреев өттіна кейі бары көрен білер гит болу. Әлбәқ турнирға көйбіт қоппыт бөғыс болар. Ол кәмгеттен бұл көверге қапсығыны көйді Ариан Левин. Судебный приставтар бөғыстыр онына. Петр Прудецкай bir қоттырулан әкі сәргерге тағарды. Петр Прудецкай өттіні бұл ғайық қоңықтағыта национальный многоборье чемпионаты ғарайын әкі сәрәті, оны өттін манна кәлін әкі дақа келдеттінен қоттыран қалды. Қапсағай ден қапсағай өттіні кейі бейді сүйе қалты тұтынна даған өттіні оқтон қалын қоттыран қалын сөп.
Акаверге капсыһы салганар. Бу каверге билген капсыһы таксыктара Петр Охлопкап из дела министерствотын сотруднига онна киннетра Иван Ефремов Уфсин. Иван Ефремов оттан бары көрен билер болуктакы тустун таптачылар тустуну хеңарачылар кене оллагында Вячеслав Ефремов билги төрөбүт брата болар. Бетемен билер билен 94-95 жыллактыр yok. Кәне кемге лоха костюбет болан қалла, оннан бәйті Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионаты қапсағайға әмесеті хилияқты кесі хаджибыта олсайнан горнай чехин әлбәқті көміскәбет бөғыз қапсағайға Игорь Сафронеев, Сафронов күрдік бөғыз түрі кедері тәңге қапсығар білген ұттыны яғына түспүт, әтті 15 келі қапсығар бол бұд. Оннан бәйті ұттын әбәйтін кәмегер көңіл тұстуға ме сүрдәқ тахарылақты кесі хаджибыт бөғыз болар. Иван Ефремов. Кыз көверге қапсыға тағыстылар кығымынлықтан Жулустан Тарабукин, Томпа, онна кинну тара көйіқмынлықтан Гаврил Илларионов, үйә білі беғаға. Бұл атыраметтен бәлдерін бәккеден білсе болуқтақтар, модун спорт комплексы ғареме әлбәқті жарықтанан асып болуқтақтар ата. Жулустан Тарабукин онна жарығырар, онна чиллер, Антон Гаврил Илларионов бәйті білген үйә біліге тренерінен өлелі хетер. Гаврил Илларионов оттан Гран-при Алроса күрдігіттен олақан тахамнақ турнирға. Местелес пита оннаттана бу Гаврил Илларионов урутурукаттан оғырдағаттан қапсағайдыр. Оннаттана әлбәқ турнирға местелес пита. Мен білер бінен еметтана спорт мастергар сөптіқ ол хыджарден ағасты кәтеметі. Кәннен өттін әте анығы едді білігер түбәхән әте бал қомыюта сүттағыттына ардығар ғырақаннардақ болар. Бұл өсі ғырықатан бедділер оқырдығыттына. Бұ көвергіттін Иван Ефремов күйіні хетісті. Оннаттан салқы кесергерге көйі кынаттақтағыста. Бұқа вергіттен хәтті 15 келеләк сотрудниктар біліқтірер қапсыға тақсықтара. Әрчим Ефимов Саханефтегаз бұд бұғыға, онна Сергей Ильин суд приставтар бұғыстыра. Бұқа ғымынлықтан тақсы бұд Әрчим Ефимовы көрін кәбіхін бәйті мұма бұғыға болар. Манна бәғаға бейгі түрәбіті баяғы 15 келеләқтар ғыдылығатын сүрдәқті харылақты кесі біті. Айсен Ефимов Аксаллах бұғымағы министерстетін фақасерінағы управлениетін бұғыға. Оннан бүгін кені бейгі түрәбіт барата хетті 15 келеға Әрчим Ефимов тақсан қапсығы әджі. Ақа өргіттен қапсығыны қайда көк мұнлықтан тұсты бұд. Российская Федерация онна Саха Республикатын спордың мастера қаңалас бұғыға Ларион Андреев. Ақа өрге білген қапсыға тақсықтара Сәмен Артемьев, амма онна кенені тұры Никита Ушницкай. Усалдан бұғыға Бұқа өрге білінге тұрғынан өттен Ефимов Әрчим Саханефтегаз бұд, онна Ильин Сергей суд приставтар бұғыстыры қапсыға жалар. Сықы өрге білінге тұрғынан Жулстан Тарабукин, Томпа, онна Гаврил Илларионов үйәвілі қапсығалар. Өттен маңнағы әргер болан күттачақ саны олыс әлбәқ. Үхіз төрдіс әргеттен өттен харих. Ағаян бар иқтара ден сабағаланы тәбін. Ол күрдігі тұсы көбірге Гаврил Илларионов Жулстан Тарабукинне сүрдәу шөйдіға тақтан тұрар. Білген ұттан қапсаға тағыма әтәргерлітін үрдәбіт болан оғаттар приемнары күтті тұпсы бұттар. Ата кесаперникін атақтағын ден өссі біле неделі девікерлітін атақтыққын адам тұн атақтан барын өссі оқтыруыта бар. Атақтан барын оқтырыр тұн әме бір әме тұспа садачы болыр. Окурдак атақтатым да кайдым диханыра бөгөстөрөме баллары болундуганы оннук попруха айсен келибейеп уйбан хемене пин курдуга уоттартаны итин айхал кырылатап атақтатан туранныттана телехтан тербиттереме бар болатчылар. Окурдук нучулай така пройти в ноги это полдела только. Акаверге капсы жаллары кыгылмуннуктан Сәмен Артемьев амма бөгөһө бу Сәмен Артемьев эме бәйте Қапсағай дабытар атта бәйті кәме көңіл тұсту представителі болар. Кене әме білгі түрәуі бір аттақ Вячеслав Артемьевтен амма доғыға әме сүрдәқті харылақтық Қапсағай дұры ол әті. Ота әті деқпен әтбілген кәнеке көрәлекпен көннері Вячеслав Артемьев оттан Саха Республикатын Қапсағайдағын тұстуға спордың мастера онда табы кене бая Сәмен Артемьев. Ол күрдігіттен сұқы берге өттіктен кірғыбай қамсының оңыран Жулстан Тарабукин қапсығыны көйді оннаттан екі сәргерге көйі кінаттақ үктенді. Ақа бергіттен әмекі хетін ашыққатын тұғынан қапсығыны көйді Ақа берге күйіміндіктен тұсты бұт Сәмен Артемьев. Амма бәғыға.
Sıka bir götana taksan kapsıhan ereller kıhım munluktan Mikhail Skriabin, Kangalas, onna kinni ötörü Nikolay Adjutantov, Kangalas. Tamekken Kangalas bağıstıra taksan kapsıha jallar. Serebi yoburgameti behinler tabit, doydulaqtарын. Bu terimi ötten bäbälerin bilseldere bolu, qastada hem bir kiysen taqsıvıp boluq taqtar. Ondan bilgin ötekem orduk bölümnäh kıyar bolla. Bu kabir götten hol kurduk. Erçim Efimov Katalin Sergey Kapsas putranam noratta. Minütetten kıra bireme xalla. A kabirge kapsaya tağıstılar. Bina Kurap Alexander Turgan Sportivny klub, onna Pyotr Daguyev. Yuhabili beğaha. Станислав Тишковский, Алексей Сазонов, Белебелелер. Özgürlüklerden hepketi kuşkin. Uzandan Pantelefon karışık Bu kabir göttana kapsıhını namnu ötten etekip kıratık aralcı yapın kıtırı Türgen ölüger elbaq ahaq subutları bit bilgen bu kabirge kapsıha taqsıqtara Dishkovskay Stanislav, onna Alexey Sazonov. Biri ollağına bıhır hulus pa bayaha, biri aksallar bıhırmayga ministerstvetin haqahrinağı upravleniyatın bayaha. Sıka bir götten namnu kapsıha taqsıbıttara Evgeniy Kıçkin usaldan bağaha, onna Pantelimon gavuşap yuha bülü. Bu sıka birge kök munduktan tustara bağaha karın kabihin Pantelimon gavuşap attuna Beta Sudarstvenный сырка опять огле это болар. Юхабили бегаха. Оннотон эте атактатан кабихана. Охтон калла. Төмен билер бинен Пантелеймонга Абушев агаяк сылынан бетерәннәр кәккәдерәгәр таксан эметона кисәре болу. Онно таксана да шуй шуда шуй хапсылары көрдүрө дияне. Эрнебет Пантелеймонга Абушев отона публиканы сәргәсетә капсыхатчы. Kapsıhacan ergiyen diye bir kulüpler kamsanılara ngaratçı. Bilgen sıkı vergi kapsıha taksıhtır attan bilenge turugunan 6-15 kilaga Sakha Respublikatın kapsıgayda ham tustuga lidera Anton Ayqanov Nurba Bağaha sport mastera onna kilometre semen Osipov nam Bağaha. Iska vergi. Bu kavergi tana kapsıhını kayda kök munnuktan tustubut iksallar bıhımaga ministerstvetin Sakha Serinağı upravleniyatın Bağaha Alexey Sazonov. Akabir götten bilenge turgunan kapsıhacalar Alexander Binokurov Turgen Sportivny klub, onna Pyotr Daguyev. Yuhabili bağaha hatta 15 kilolaq gражданскайдар balıqtıra. Akabirge bu kabirge kapsıhacalar hatta 15 kilolaqtarga сотрудниктар balıqtıra. Kapsıha tağıstılar Валерий Семин. Iksallar bıhımaga ministerstvetin Sakha Serinağı upravleniyatın bağaha, onna kilometre Baybal Skriabin Sakha Neftegaz byt bağaha kök munnuk. Akabir götten kıyını hitiste kök munnuktan tustubuta Pyotr Daguyev. Yuhabili bağaha. Akabirge hatta 15 kilolaq гражданскайдар balıqtırıger kapsıha taqsıqtara Viktor Timofeyev amma bağaha, onna Nurgun Struchkov nam bağaha. Bu kabir göttana kök munnuktan tustubut Sakha Neftegaz zbyt bağaha Skriabin Baybal kıyını hitiste. Bilgen bu kabirge kapsıha taqsallar Julustan Nikolayev iksallar bıhımayga upravleniyat
министерствотен сака сиренагы управлениятын дагы Николаев Жулстан онна киннетары хаңаластагы ис дел министерствотен отделын бөгө Даниил Ефимов. Бакавер. Өскебер götten белеңге төргөнөн Саха Республикатын 65 киле капсайдан тустуга лидера Российская Федерацияны Саха Республикатын спорттун мастера Айкан Антонов Нюрба бөгө. Акаверге капсайга жаллар Виктор Тимофеев, амма онна Нюргун Стручков нам. Бакаверге капсайга дагыстылар Жустан Николаев Катара Даниил Ефимов. Антона Сыкаверге капсайга дагыстылар Алдан Сивцев Усалдан онна Зафарбек Адинаев Юхабилю. Бакаверге тана кахамунуктан тустара Николаев Жустан дайтеме тустубутара аппутвол. Аксаллах быгымайга министерствотен саха сиренагы управлениятын петтэ гулэхите. Оннотон эти түрген үлгердик атакка кирена. Кехитин оттон эти сири таяннаран кыйыны хитисте Жулстан Николай. Кыгымуннук. Аксаллах быгымайга министерствотен саха сиренагы управлениятын петтэ гулэхите. Бакаверге билеген капсайга таксаллар Эдуард Николаев Тататага Бахарнай Хулуспабаеха онна киннутары Семен Дмитриев ис жела министерствотен үлэхите. Акаверге капсайга жаллар Виктор Тимофеев амма онна Нюргун Стручков нам дагыстыры. Өскеберге билинге тургунан капсайга жаллар оттан Алдан Сивцев Усалдан бөгөһө онна киннутары Зафарбек Адинаев Юхабилю бөгөһө. Өскебер götөне эдер догостор капсыгылара яканада. Бу көк минуттан тустар Юхабилю бөгөһө Зафарбек Адинаев көңүл тустуга Тарска чемпионаты көрсүрдах кырыгыбай камсыныларын ортур болете. Боросковай ол дене темете. Онна тел курдук эннетона кондогон чөйдүк тороксон өти курдук каста приему теңге колбон комбинация орона кыйны хитисте көк минуттан тустубут Юхабилю эдеркен бөгөһө Зафарбек Адинаев. Зафарбек Адинаев Российская Федерация көңүл тустуга спорттун мастер норматын толорон баран сылжар бөгө себит. Бакавергөттөн капсайга жаллар Эдуард Николаев Катары Семен Дмитриев. Сотрудниктар бөлөктөрүн спортсмендера. Акавергөттөн амматтан Виктор Тимофеев онна киннутары Нюргун Стручков нам дагыстыры капсайгалар. Бакаверге капсайга таксыктара Роман Соловьев из дела министерствотен сотрудника онна киннутары Руслан Новгородов хаңаластагы из дела министерствотен отделын үлэхите. Өскебергөттөн намно капсайга жаллар Байбал Друзьянов чурапчы онна киннутары Көстөкүн Михайлов кебайы бөгөһө. Байбал Друзьянов оттан бу биһиге судейский корпус потугара үлели хамны жара Егор Друзьянов Билге терабита болар убая барата боларын билбеппен арыттаран улахана хук быгылак. Олар нотан Байбал Егорга убай ден мен тебем билербин. Багар сыйгарым болу. Ол күрдүгөттөн Байбал Друзьянов чурапчытагы спорт школа. Көңүл тустуга сколатын аспыт бөгөс болар. Эметен сүрдәк сымса, сүрдәк кийбит таксыбыт ол. Билеген оттона кәндиге кемге көрөктехилерге көрөликпин. Толда болар школата бар. Оннотон билеген төһөбелемнәгән көрөкбит. Акаверге капсыгыны кыйда кыһыл муннуктан тустубут амма бөгөһө Виктор Тимофеев.
Ösötügül sanatабын хаан кирбит көрәчүләр битигер ака бирге хәтта 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрө капсыга жаллар. Бу кеберге хәтта 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрө капсыга жаллар. Оннан ыс кеберге 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрө капсыга жаллар. Ака бирге капсыга тагыстылар кыһымлыктан Юлиан Никитин каңалас бөгөһө онна киннитер баһалай Кузнецов. Амма бу кеберге тагыстылар Акеверге хапсыга тагыстылар Александр Сивсеп, Авели Сахраны бөгөһө, онна Денис Васильев, Саханефтегаз быт бөгөһө. Өскебергөттөн Байбал Друзьянов кихитен кутталлах быһыга майгыга тута хаджар атактан телеган костонерер, Каралан, Аргыйналлан. Онна тона төнне дело времени дем болар эти эрия тактардан бөгөһө Николай Матаннанов кихитина олох бурга курдук арибитин курдуга оннук жу курдук неманан эриен Байбал Друзьянов кыйы хитиян икки сергирге ойон тагыста. Ака бергөттөн капсы жара Юлиан Никитини көрөн кебихин хаңлас бөгө хабаметтен хүрдәгә деркән бөгөс булар. Бәтә капсагайнан тустан хагалан барана. Эдер сахагар эметтен көңүл тустуунан утумнактык жарыктанан. Кирен бар бут бөгөс булар. Белеген оттана хаңалас чехин сүрдәх честәхтик көмүскү хүҗҗәр Триумф спорт орага ягар көңүл тустуга эрчиллер утумнактык көмүс колөһөнүн тогон оннотон капсагайын һәм бир умны вакка хаңалас командатын атыттан өрү келен капсыга җыр булар. Юлиан Никитин әме атына бәтә хүрдәгә деркән бөгөс булар. Эскеберге капсыга жаллар Андрей Щербак усалдан, Петр Слепцов усалдан. Әметтен иккен усалдан бөгөстөрө таксам капсыга жаллар. Мен кырдак поттан бүгүнгү күн Серебей обурготона ажакайын бәдерин бидди дойдулактарын өтөбәһеннәр тәбит бир терилтә уоттарын эмел бакта төбәһеннәр тәбит эбит. Онтан Серебей Серея карага хук болар. Кайда бар бутнан барар. Киһәне кайдак таган олар тар кыга сох. Букавер готтан намно капсыгы хагаланнанар кыһымлыктана нургун уйбоно хунтардагы бахарны хулус бабайы хаванна киннетер Маруф Сафаров Таджикистантан калбет илҗиппут капсыга тагыста чакаран кабе кайын багаттан бир Сафаров Сафарали дияна ме Таджикистантан калбет илҗиппут сүрдәк сохчер бак багай уоттыры октортабута Оннаттан бидде хоттаран барана чемпионская характероння утту кайдакту икигерни явкалана күрәктә хиттен хулдан калбыта. Ама йогын калан кирсебите боллардан багара. Ту камета тексие бите болуду дияныттан. Кихинник таянара көрөнсөп. Сукеберг Андрей Щербак атакка кидде оннаттан Эмете тесаннын тахаран кебисте. Атактыргыттан бәһәппидим курдук атактан баран шөдүк сыстыкканада утар саатчыгар сыстыбатын акырытык асанныгынан тайдың даганы ужаттана көтөр ческе тексен каалаган. Ол курдуготтана көк мундуктан тустубут Петр Слепцов усалдан бөгөһө бир дойдулаган Щербак Андрей кыян икки сәргирге кыйыгын аттагыста. Ака берге капсыһынны кайда кыһым мундуктан тустубут Юлиан Никитин хаңалас бөгөһө. Эскеберге капсыга тагыстылар Николай Артемьев нам бөгөһө онна киннитер Илья Бенецкий бүлү. Акебергөттөн бүтәһек пара ыңгырылар хәтта 15 килелек гражданскайдар Эрҗанноргар ол курдука Көстөкүн Ефимов татта онна киннитер Ачиржапов хаңалас бөгөһө спорт мастера. Акебергөттөн Сергей Сиди Канада бу Кыһымлыктан тустар Көстөкүн Ефимов эме бәтә сүрдә утымнакты көңүл тустуунан жарыктанар ол болар эме бәтә фанат ол сүрдәгән оттан бәтә бәрелниләктик спортка умсугуян туран жарыгырар режим питание индияне бартын тутухар ол болар оннотана кемне канага сен бир оттан тә үлелир ки һәм бир кенекенен результаттак болар онтан Көстөкүн Ефимов һәм бир результаттары каракаралар һәм бир көрдөрә хаҗар болар Кенене утары тон капсыга тагыста бары билер бөгөс көтө Ачиржапов
бәйтеттаны төрді Бурятия бәғаха болар. Кені боллағына білеген қаңалас ұлығығар кәлен. Та білеген болуды кәлбетер атта қаңалас ұлығығар кәлен көтеттен оларыр. Оннаттан онны үлелер қамныр. Ачыржапов ұсақалы олық растық саңарар бәғас болар. Оннаттан әте Гран-при қаңалас қапсаға ең көрдік турнирдарға ұялжеттер кәлелдерігер сүрдәқ төхі күйіс болар. Ачыржапов. Спортмастера республика абсолютна чемпионы. Бұ көвергөтті текер беппі күрдік. Ұялжеттер бұд Таджикистан бәғаға Маруф Сафаров Хунтардағы Бахарны Хулуспа байығым Нұргүн Иванова кайда. Оннаттан екі сәргерге тағыста. Бұ көверге қапсыға тағыстылар кығыл мұнлықтан ұжырғай Сахамин. Юхәвілітаға Бахарнай Хулуспа байыға спортмастера онына кеңнутары Бахалай Борисов. Мә қаңластағы Бахарнай Хулуспа байыға. Бұ Сахамин ұжырғай ден бәтін әддетәңі Арыспанията Степанап Сахамин ден болар. Білеген ұттан Арыспаниятын сақылдығы олырытан ұжырғай ден бол бұд. Ол күрдік оттана бұ аспыт бұшырдаңы бұл бұ турнирға Виталий Эспек күрдік оттана өддік тәхімнақ көңіл тұстуғы қайдақ күрдік футболны мәчі күрдік тәппеден көрбіп болық тақып олық сүрдәқ кірғыбай бұрысок бол бұт оттана анал бірі спелбіп болық тақта мен білер за лучший бұрысок турнира ден оннықтан қапсағай бір туға болар Сахамин ұжырғай оннықтан әте бәттірген күйіні хетесті кығыл мұннықтан тұсты бұт үйе білутәға Бахарнай Хулуспа байыға Сахамин ұжырғай. Бұ көверге қапсыға тақсалар Владимир Афанасьев чұрыпчытаға Бахарнай Хулуспа байыға онына Евгений Дорожкин ис жылы министерстветін бағаға. Биттен бір отан чағылқай олаттара кейселдерін көрін кейі қараға үйерер оннаттана қылбар қамсаныларын көрін сүрдәғын кейі дуғуер. Үс көверге тәте көгі мұнлықтан тұсты бұт Николай Артемьев нам бағаға Бенецкий Ильяны қайда. Өскөверге білген қапсыға тақсықтара Джулустан Пахомов Горнай онына кеннютары Алексей Гаврилев кәбәйі бағаға. Бұ көвергөттана әме бір сүрдәқ сыты қапсығы бола тұрар Владимир Афанасьев чұрапчыттан чұрапчыттаға Бахарнай Хулуспа байыға онына кеннютары Евгений Дорожкин ис жылы министерстветін бағаға. Евгений Дорожкин әме бәйтеттен сүрдәғы шөйдік тахарылақты қапсағайдыр ол. Қапсағай шөйдік жүз сүрдәғы бұтыт оғыр дағаттан қапсағайдыр. Оттан ол өндіне көңіл тұстуынан әме сүрдәғы әлбәқа көрдірілі әқіті. Кенеттен барата Кирилл Дорожкины кітары тәңге хәджанлар көріқтігі бәғытын кәриятчілер. Білеген оттана бұтын әті бұған сихин әтәсетен еш жылы министерстветін әппетті ғылы әті болан отта бұ. Маңнағы группа бөліғар керен қапсығы әчір. Кенен Зар Афанасьев Владимир Әметтона 15 килоға бір тарбаққа баттанар ол. Чұрапчылар оттан бір тұмыс тұттар олар 15 килоға спорт мастера. Әлбәқті хүлге тона қайылаға құтулаға болар. Онаттан білеген оттан кем ордық бәлемнәқ, онна кеме қордық аттан фортуна. Кемеға аттан мечек кім мұтал кене қайар болды. Көвергіттен қайыны хетесті аттан Ефимов Константин. Әтін ғабыдым көрді Ефимов Константин сүрдәқ фанат ол. Тустунан олар ол болар оннаттана үлеләбітін түмігер өтөте Улахан мастері республика Моңутур кайылағын Ачыржаповы оқтыран кайыны хетісті. Көверге 15 килеләқ тына сотрудниктар бөліқтірі қапсыған бүттілер. Күнді көрәтшілер бәтәрәнлері әбеттен кейхәті онлар иқпеттетілер. Бәтәрәнлері әбеттен кейхәті онлар иқпеттен болды. Тоғы жетірген отта күттачақ саны ұяғынларынан сүрді қалбақ. Олығын оттана 5-7-15 кейлері түрген югерді өтті тұхынларан баран, ағаятан баран оттана тәң ақсанына қалбыттарын кәнеттен оттын. Тәңі тұхынлар иқпеттен бұхары ұбыттар ол күрдік. Көверге көрін көбіхін 5-7 келеләқ әр жонлар қапсыға тағыстылар. Гражданскайдар бөліқтірі бұ көверге білінгі тұрғынан оттан салғы 15 келеләқ сотрудниктар бағыстыры қапсыға жаллар.
Билеген Афанасий Владимирович Тодорошкин Евгений Капсаджар оннотана ыс кеверге Жустан Пахомов горнай онна кеннетары Алексей Гаврилев кебәйе Капсаджалар бу яһаңоттан Станислав Тручков юһә жаңа бәгәһә сыннанна Акавергеттен Владимир Афанасьев кайны хитиһен тагыста. Билигина Бакаверге капсыха таксыктар Алексей Данилов ыксала быһымайгы министерствотын сахасырнагы управлениятын бөгөһө онна киннетре Уйбан Эверстап намнагы бахарнай хулуспа бөгөһө. Акаверге капсыха жаллар бехин сетте килеле гражданскайдар бөлөктөрө Сыкаверге кайны хитисте Жулустан Пахома горнай бөгөһө. Онна ки сергиргеттен кайтырыта хука аралакты кардылата. Акаверге бехин сетте килеле гражданскайдар бөлөктөрө капсыха жаллар окурдук кыһымлыктан Уйбан Шестаков маңа хаңалас бөгөһө онна киннетре Валерий Федоров Жакускай. Бакаверге капсыха жаллар Алексей Данилов онна Уйбан Эверстап. Ал Сыкаверге күндү көрөчүлөр болгоен истин 6-15 килелек гражданскайдар бөлөктөрө капсыха таксанерлер ветераннары көтөттүлөр тогы жетирген оттана биличинетин берке ден багыт билер гит болу кыттачак саны ветераннарга агаяк ол курдук өсөтөгүл катылана харян бехен сетте килега офсая жордан бир бөгөс суруттар быт 6-15 килега сүүс 3 бөгөс 7-15 килега 9-6 бөгөс 6-10 килега 12 7-10 килега 10 хетте. Ол курдугутан эржонга бехин 7-15 килелер götten барылаһын капсыһылары ыытан баран кыттачыларын аксаны таңдаспетин кенне ветераннары беткеннеттен тухуннары ыппыттен судейский корпус меха хитиннер бетине хекага тирердебин. Ыскаберге ол курдук 6-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрө капсыха тагыстылар Станислав Тручков юһә жаңы онны Мичил Попов Усмая багы. Бакаверге билинги тургунан Алексей Данилов ыксалла быһымайгы министерствотын сакасырнагы управлениятын багыһа онна киннетре Уйбан Эверстап намнагы бахарны хулуспа. Үлеһидә. Ол курдугаттан эте киһитин сыһатана туттана бәтүшүгәй кыйны хитисте кыһыммуннуктан тустубут ыксалла быһымайгы министерствотын сакасырнагы управлениятын багыһа Алексей Данилов. Алексей Данилов бәтә тәмин билер бинен усалдан багыһа булар. Тәмия капсыз патаратта. Капсыз патаратта янатан тохтена тәмин капсагай көрүнгөр кисибитәһен балайдатын болла. Акаверге тан кыйны хитисте көхмуннуктан тустубут эдеркән бөгөс ататта харбалагаттан төрүттә Жакускай багыһа Валерий Федоров. Көхмуннук. Ыскаберге кыһыммуннуктан тустубут Станислав Тручков юһә жаңа бөгөһө кыйны ситисте оннуттан салгы хүсер гиргеме эрелләхти кардылата. Бакаверге капсыха жаллар Валерий Новгородов намнага бахарна хулуспа байыһа онна Андрей Сафронов ис дела министерствотын сотруднига көхмуннук Андрей Сафронов оттан бәйтә чурапчы болар болуктак мен сыспап болдакпына оннуттан манна күнүн аксын модунга тиен көмүс көлөһүнүн тогон атчылар Кубок Республика Саха Республикатын Кубагын федерациятын Кубагар апсайга Жакускай корат командатыттан 6-15 килога тиен оттон кисибите 6-15 эбетер 7-15 килога мен багар сыйыкпын хөп Акаверге капсыха жаллар Данил Абакумов тааттаттан онна Михаил Степанов горнайттан бехин сетте килелер гражданскайдар бөлөктөрө Бакавереттен аттым энне деппен кетти Андрей Сафронов Жакускайдагы из дела министерствотын сотрудника кыйны сетисте Ыскабергеттен эми 6-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрөр эми бир сыты капсыхы боло турар эбит Эспек Виталий хаңалас кыһыммуннук онна киннутары Николай Монастырев чурапчы Бу олаттар эми элбекте эрисен Брюстан кисиби пуоктактар Эспек Виталияттан
Улахан класстах тустук болар. Аспыт неделяга бычырдан турниригер тиен эме сүрдәк тахарылактык кирсибите. Бу көбөргөттөн билген капсыга таксыктара Альберт Павлов онна жаттана күндү көрөчүлөр сергексии де Канада иш жала министерствотен сотруднига Владимир Филигонтов. Көхмоннук. Владимир Филигонтов оттана билбет ки хисок сакасеригер аттан тустун таптачылар тустуну көрөчүлөр тем более бары көрөн билер олгута. Ойбан ерегене түһүлгетене үрүн көмүс призера оннотон бете тахарылактык туста хаҗыбыт ол болар. Владимир Филигонтов сүрдәк характерда оннотон сүрдәк мен дебит спортсмен болар. Оттон механик спортсмен ки энне керегендагына улахан ситихиле ки спортсмен болар. Владимир Филигонтов бу каберге тон бары болгонто мен санык бары бу каберге Владимир Филигонтов оттабайтын тустарын сагана сүрдәк үчүгедек тон атакка кителәчче көрдөрөн баран бәйте Герман Степановичкан тояп савалтатынан жарыктан әрәтә сходу тақсана Коркен турнирын манна Триумф спорт орага егер кыйбыта. Оннотон Дейв Шульц кен Америка болар. Америка турнирына местеле спидап туга болар, призера болар. Ака өрге бехенсетте килега Авакума Данил таттабага бехенсетте килега кыйны хитисте. Быкаверготтана Владимир Филигонтов кыйны хитисте. Тон Владимир Филигонтов тын таксар болот турту карактарына көрдөккө сүрдөгөн кайдагара ояларыгар у килбит курдука туттан таксаллар. Эскеверге тана капсыгыны кайда Виталий Эспек. Акаверготтан эме бир сергексии бехенсетте килега болот туруттан эме бехенсетте килега лидердер аксандарыгар сылжырыоттар болалар. Сахатча бина курап нам оннаттан кинин тара көхмуннуктан Кристофор Потапов. Татта Кристофор Потапов таттага өлелир олорор. Олихиноттан татта чехин көмүскүр бәйте үйе жаңыттан төрүттәгы болар. 16 хыллак төрүк. Бәйтеттен кендики көңүл тустуунан отон спес болар бәйте. Көңүл тустуунан утумнактык жарыктамыт капсагайгаттан бәйте хам улахан ситихите болар. Дети Азия спортивный ойнуларга капсагайга бехен килега чемпионердик атын болбута. Оннаттан көңүл тустууга битек старда минер өдүл билен манна жукуска кора кытылып Роман Дмитриев Нороттар рекордларына турнирга бронза медали болбута. Оннаттан көңүл тустууга тунна карадылар сүттә галба Кристофор Потапов кене Медвежонок кене төте Нороттар рекордларына медведь турнирына оголорго курдук турнирга баран кастада местелеген бастан Украина международный турнирдер эреме местелеген Российская Федерация верначилерин спартакиадатын эме кастата гуллах кыйлага призера Московская область онна Москва чемпиона болар. Эркемнерге Москвага олар буттар онна Москва чейин көмүскө бит бөгөс болар. Онтон кене отар сачыта бу сахатча бина курапа бете кендиге кемге лоха кураш кабахаджат бөгөс болар. Пьедестал өрдүкү үктеллереттен олох түспекке хаджар бөгөс билинги тургунан оттана үс ихигер оттана курук пьедестал өрдүгер эбетер кимия хара ойятыгер укиллер бит болар эбетер оттана пьедестал өрдүкү үктелигер турак болачы сахатча бина курап эрдеттана ата Захар бина курап тенете элбакки Захар бина курабынан билер онтон оттон бу сахалы аты ылы кендикинен элбен сахатча бина курап тен болбут. Эскеверге ол кемге кыйны хитисте көхмунуктан тустубут Рафаэль Алексеев, онна көхмунуктан тустубут Семен Федоров күрөхтехиттен туратта. Бу кеверге капсыга жаллар Андрей Пугачев, чурапчы, Росгвардия бегаха, онна киннутра Максим Власов, мен хагластагы иждела министерствотен отделын бегаха. Эскеверге капсыга тагастылар Валерий Федоров, каңалас онна киннутра Манчары Ильинов, горнай бегаха. Жараттана үскө бөрүнөн бүгүн күрөктө хибит 2 күнө ытылла турар номно 2 сергилге
барылар сагаланнылар. Ул курдуготтона тыңаһына капсыгылар бут бүгүн оттона этеңге төмүктөнен хетто 15 килога дери ардар канатын бул жагыны ме терьян бараммыт ытыхпыт. Бehen sette kilelek erjanlar götünü bu otar kırdık saytlahan inılarlar duğ addaqtu bir nol bu buda zakah sakatça beni kurap bir nolak sandan kıya niher Kristofor patapa patun turumon nada üleliyen nada ülle taqabiddere keler bu kaver götüne hetto 15 kilelek сотрудниктер bölüktürü kapsıha jallar emetun ağayak para xalla o kanitten tön emetut etana iki sergidderi сагалык Оннаттан Захар бена курап. Эбрастыгынан сахатча бена курап. Кыхамуннуктан тустубут намбаға тон сагалқай кыйны хитихан атақтан баран таки хитин олуян оқтыран. Хитисте сахатча бена курап. Намбаға. Акаверге билген отта капсыга таксыктыра бehen сетте келелер салгы гражданскайдар бөлөктөрүн Эржонноро Ян Прокопьев Жукускайдагы педагогический колледж онна Денис Сидоров намбага Отун атустуну хеңерачилер бәгаттен бекке билерин гит бастыгындан атадак бакыл мундуктан тусту хажар кийини көрөгөт эккихинен атадак бак жок мундуктан тусту хажар кийини көрөгөт Bu kaverge kapsıha tağıstılar ayqal garoxap abeli saqrana bağaha onunla kinni utarı polisap Nikolay İşçiler Ministerstvetin bağaha bütehik parandan. Вопростарга кирек кайын ветераннар хеттон келе ханны kaverge кирселлер. Манна изначально боллагана сотрудниктар ветераннара 6-7 килелере kaverge кистек тахтарата. Онтон гражданскайдар ветераннары 6-7 килелере 6-10 килелере ыс kaverge кистек тахтарата. Онтон судейский корпус бахарытынан ветераннар бе дақсанатан агаяган эхен 6 килога вопсай 12 7 килога вопсай вахетте кытачы барын эхен абеккеннеттен капсыгылары салгыр болду буттен төмөкө калбиттере 6-15 гражданскайга Яковлев Ярослав барды. Ото бу капсыга таксыбут улаттар бара аттарын ататылылырыбын билген уже аспыт доктор мейттен алан ихеллер меха уже бу болары тураллар ветеринники болаллары агалан береллер хомойог хенолихин кыяны хекатугда пеппин кемегер көрдө кутна көрөгөт эбетереттен ол спорт якути социальный сетимнеригер киренге та көрөк кутун сөп hem bir tahariga kemnege Александр Посельский Ыс көбергөттөне капсыга тагыстылар Иван Максимов усалдан бөгөһө кыһыммыннык оннутан киннотары Руслан Парахонька Жукускай бөгөһө бу көбергөттөне битек парандан 7-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүгөр капсыгы төмөгүнөн кыһыммынныктан тустубут айкал корохап абели сахрана бөгөһө бир сүрдө опуттага Николай Олесовы Исжела министерствотун бөгөһөн кыйда kavergötten bettürgen kıyını hidiste Emeton challenge kötön keler bolla bıhılaq kaverge kaverge kıyını hidiste kök munuktan tustu buttu Денис Сидоров нам бөгөһө Бу көверге күндү көрөчүлөр анамны бehen сетте килелер сотрудниктер бөлөктөрө таксан капсыга жаллар Окурдук Аял Иванов амматагы Исжела министерствотун отделын үлехите онна киннутер Ростислав Степанов авели сахрана бөгөһө таксан капсыга жаллар Бу көверге бehen сетте килелер сотрудниктер бөлөктөрүн спортсменнера Ыс көверге кыһылмынныктан тустубут Уйбан Максимов усалдан бөгөһө Руслан Парахоньканы кыйда
Ака вергөттен билинге туругунана биһен сетте килелэх гражданскайдар эржоннора капсыһа жаллар окурдук Ростислав Акимов юһа жаңы онна Алексей Архипов сунтар. Николай Артемьев тени стибитем аха тога каяспытын билбеппин. Яковлев Ярослав тенеме стибитем быһалагата Ярославтар нахал бахтар Ероев Ярославта ян барата ол курдуготона бутур хим бир бар болун сөп этен аха бутум курдук мехаманна болары турара капсыгылар спехектерин агалалар болбуттар калбуттар жолан ихеллер. Ол ихин кыян онно көрдөхпүн отона күрөктехи хамытын котаран кабихан киһи. Ол ихин тутатына бу прямой эфир ол ихин оңоллар бартын бягат көрөргүтүн канаден. Ыскеберге капсыга тагастылар Степан Иванов юһа билүү оны чырыпчытагы физкультурный институт бөгөһө онна кинни утары Денис Догуев юһа билүү бөгөһө. Бу отремете бәлерин хиддаган бисселлер онон ол дебеккатон Степан Иванов акыһымын тантустарып атактан барана кыйны хитисте. Чырыпчытагы физкультурный институт онна юһа билүү бөгөһө Степан Иванов. Бу олеметтен хатыры кеминен спорт мастерын норматын толородиен эрелләхпин тоҗи тергәтә бәтәме отумнактык күскә жарыктанар оннотон бәтен күрәктәһиләргә шөйдик көрдөрөр багыс булыр. Бу кевергәттән хавсыга җаллар бехен сәттә киләләх сотрудниктар бөлөктөрен спортсменнар окурдук Аял Иванов из дела министерствотен үлехетә онна килнетер Ростислав Степанов авели сахрана бага. Өс кевергә тагыстылар Артур Макаров Жукускай Артур Карыскал нам 65 килеләх гражданскайдар бөлөктөрө өс кевергә. Артур Макаров Жукускай Артур Карыскал нам. Ака бергөттөн капсыга жаллар Ростислав Акимов юһа жаңы оннотон Алексей Архипов сунтар. Бука бергөттөн Ростислав Степанов ате сүрдәгә шөдәгә такка кирән барана коттаран кабисте. Биреметтена минуттена кара халбыт бука бергә биреме битерә. Хамайо кыйнаттана бага табло туһунан манна итектер балларата таблоны качыргына манна калбур бутугар тугара тибет оператордар этеллеринен окурдуготона мен төхкалларынан бәбиттен колбоккан ада женете хатабытым оноттоно техническая непалатканы ки хаддактан кылгас кемигер кыян көннөрбөт олиноттон күндүгөр ачылар алыгынан таблоттон ол агаяк көбөркене көстөр бу көбөркене тохамайо ген көстүбет. Ака бергә хапсая тагыстылар кыһымынлыктан кәбәя бәгә Дмитрий Иванов онна кинни туры Владимир Петров Котугулу ленге федеральный университет бәгә көхмынлык. Бу кәбергә хапсаһыны кайда кыһымынлыктан тустубута Иванов Аял амматагы из дела министерствотен отделын сотрудника. Ростислав Степанов оттона көрөктәспәтәгә рапыта жарыктана хаҗарын хаҗабатын билбәппин окурдуготтан көрөктәйттән бехен сәттә килеләхтәргә турatan кәбистеләр. Бу кәбергә хапсаһа тагыстылар кыһымынлыктан Уюскан Жирков Саханефтегаз быт әпеттә үлһәтә онна киннутары Николай Стручков авели сахрана бәгә көхмынлык. Ака бергә хапсаһа җаллар кыһымынлыктан Иванов Дмитрий кәбәя бәгә онна кинне утары Владимир Петров Котугулу ленге федеральный университет бәгә. Бехен сәттә килеләх гражданскайдар бөлөктөрө Ака бергә. Бу кәбергә бехен сәттә килеләх сотрудниктар бөлөктөрө. Өс кәбергә 65 килеләх гражданскайдар бөлөктөрө. Өс кәбергә төнәтә бәтә әлбәхә әриси кәннеттәнә аларын ылынылла кыһымынлыктан тустубута Артур Макаров Жакускай бәгә. Өскеберге билигенең аралыктара Кирилл Кузьмин Каңалас бәгә, онна Андрей Туприн ана бер бәгә.
Бу кабергөттөн этен арбытын курдук капсыһа жыллар Кыһылмуннуктан Жирков уюскан Саханефтегаз быт эппеттагылы хете. Онна киннотор Николай Стручков авиалис охрана бөгөһө. А каберге Дмитрий Иванов, онна Владимир Петров. Эметтон амин кырдык бары сүрдә кадеркен бөгөстөр. Юнан сайдан ихера эдеркен спортсменнар. А кабергөттөн эти көрдүгүт курдук Капсыһыны кайда Кёхмуннуктан тустубут Владимир Петров, Потугулуленги федеральный университет бөгөһө. Ыскабергөттөн эти апкалаттена сүрдә гырахан прием оңорору бастыгыннан төбөтүнөн таянан котторон калла Туприн Андрей кайны хетисте Кыһылмуннуктан тустубут Кирилл Кузьмин хаңалас бөгөһө. Бу каберге хапсыһа таксыктара Альберт Степанов Саханефтегаз быт бөгөһө уонна киннутары Иннокентий Слепцов судебный приставтар бөгөстөрө. А кабергөттөна капсыһа жаллар Архип Аввакумов усалдан бөгөһө уонна киннутары Эльдар Федоров Бүлү. Бу каберге этена хабыдым курдук Альберт Степанов Саханефтегаз быт эппеттагылы хете уонна киннутары Слепцов Иннокентий судебный приставтар сотрудниктара. Ыс кабергөттөн капсыһа жаллар Александр Черных Жокускай Кыһылмуннук уонна киннутары Василий Новгородов нам бөгөһө. Күндүгөр ачулар намнотон 2 сергилбит бара турар. Сүрдә тетимнәктик сагаланна ди ханада көрөктө хебит. Ол кихини үрдер ыс каберге кыйны хетистек Кёхмуннуктан тустубут Новгородов Василий нам бөгөһө. Онтон А каберге хапсыһыны кайда Кыһылмуннуктан тустубут Архип Аввакумов усалдан бөгөһө. Бу каберге хапсыһыны кайда Иннокентий Слепцов судебный приставтар бөгөстөрө. Күндүгөр ачулар билген оттон ыс каберден хагылык каяң ыс каберге хапсыһа тагыстылар. Эметтен 2-3 уаттар Егор Друзьянов чурапчытан тардылах модун представителя онна киннотары амма бөгөһө Валентин Бурнашов. Бу кабергөттөн эме капсагайды таксыктара Кыһылмуннуктан Альберт Федоров быһыр хулуспа байыһа онна киннотары Валерий Рожин эксалла быһы мәгә министерствотын сахасырына управлениятын бөгөһө. А каберге кәтәһелдән туралар Эдуард Тапыев хаңала сонна Дамир Иванов юһә бүлү бөгөстөрө таксанарлар. Ыс кабергөттөн ати кидде кирәтә Бурнашов Валентин ыксата хыста Егор Друзьянов окурдуготтан билеген үс каберинен тон тәңенен хагаланнылар капсыһылар. Бу кабергөттөн быһыр хулуспа байыһа Альберт Федоров онна киннотары Валерий Рожин Аксалла быһы мәгә министерствотын сахасырына управлениятын эппеттә үләһәтә. Беһен сәттә килеләк сотрудниктар бөлөктөрө бу каберге. А каберге беһен сәттә килеләк гражданскайдар бөлөктөрө окурдугутта тәтәппен кытта сүрдәгы шүгәддек Эдуард Тапыев атакка килен Дамир Иванова юһәбүл улуна охторон салгы кыйыкынатта хаянната турды. Бу кабергөттөн оттар тогара тустубаттар. Бу сы кабердары сылкатларын юһә комментарийнан таксаңыт бәгат булан кирең мен манна кастаганы тугунан кыян жарыгырар кыгым хок комойох хен мен буллана комментарийдары агаммын оннатына хека сырдатар алырыр болабын. Инне барыта бар каннык каберге кемнәк тусталлары тия бар оннатан сылкалар әме барыта сурулла сылжалдар. Онан күндүгөр ачулар ашырга жабаккагат комментарий юһә таксаңыт шептак информацияны ылар гытыгар көрдө. А кабергөттөн капсыһа тагыстылар. Кыһылмуннуктан Тихон Тимофеев, амма онна чурапчытагы физкультурный институт спортсмена онна кененетары Евгений Иванов. Бүлү. Көстүбөт болан кабыт. Чона билеген аттан оператордарга бу маны тиреддем. Комментарий оператордарын уже көрбүттер. Билеген аттан те проблеманы бахарыктара оннотон хаңаттан кирерге хөп болар болуга. А кабергөттөн
Тихон Тимофеев, Чурчатагы физкультурный институт Амма Багаха, оннотон Евгений Иванов, Бүлүү Багаха. Бу күйөх мунуктан тустараттан Бүлүү Багаха, Бүлүү тахагараттан хаджар. Ол болар Капсагай Давыттан эме аратта, оганы хокту кисер, бehen сетте келегаттан албах турнирдерге местеле хаджут богос болар. Модун спорт комплексы гараттана эме күннете көмүс көлөһүнүн тогона албахта арчилибит ол болар. Евгений Иванов, Бүлүү. Кинню тара Тихон Тимофеев, Адеркан, Амма, Чурчатагы физкультурный институт Багаха. Бehen сетте келелер гражданскайдар бөлөктөрүн спортсмендера. Букавер готтан биленги туругунан Альберт Федорович Рожен Валерий капсы хаджаллар, капсы спиттератон намноратта. Онотон Цыковерге Егор Друзянов, онна Валентин Бурнашов капсы хаджаллар. Фирбага секунда хабыдын кеннеттен Валентин Бурнашов Егор Друзянов кавер тахаттан тахарда, а кавер готтан Евгений Иванов ошарата кайтын хетисте онотон салгы кыйыгына тагаяната турда. Ыс кавергөттөн Егор Друзянов Валентин Бурнашов үс төгүлүн кавер тагар тааран сохотчу кыйны хорунна же канада эдеркен бөгөс опуттак Егор Друзянов которулан кебисте. Оларнаттан беге турнир бит систематан ник бир которуга брастыгынар токтак немалак того жетергентен бахаран темете. Бидde хотторон барангандаганы энки эйгин кыйбык кең иките хотторон күрөктейтен туратага эм болдоғанаттан бир хоттор улагдаганы финалга таксыкын сөптен билдиремете. Акавер готтон капсыхары таксан баленденен турар Владимир Васильев юхаж аңабага кинени тура тагыста Роман Донской юхабүлү Чурчатагы физкультурный институт бага. Бометтен экен сүрдәгә дәркәр тогыстыр болалар. Өскөбөргө капсыга тагыстылар. Көһүмүннуктан Сандал Савинов юхабүлү батулутун бага. Онна кинни тура Анатолий Лугунов. Врестлер спортивный клуб бага. Боме сүрдәк күстә жарыкка хаҗар улатыр икән. Билеген отын кайта ордук белемнәх. Ал кые денотон. Эти Канада Акавергөттөн беттүрген кыйны хитистек юк муннуктан тустубут Владимир Васильев юха жаңы бага. Энди Кенти Андреевич Халдеев бирихин республикатагы А категориялах турнирин призера. Өскөбөргө капса Букавергөттөн Рожен Валерий Эксаллах быгымагы министерствотен Сахасеринага управлениятын байыға. Ойбан хемене барын көрдім, Ойбан Сергееве көрөлікпен. Өскөбөргөттөн кырыгыбай кыйыны хитисте кыгым мунуктан тустубут юха билүү батулутун бөгөһө Сандал Сабынап. Сандал Сабынабыттан мастер норматын толорон баран сылжар бөгөс болар. Того мастер норматын эңербекке хажаларын мен кыйыны теркыгым соқ. Акаверге бет түрген кыйыны хитистептен билдербекке да хырттакпына Алексей Канаев эммекен бөгөһө. Букаверге капсыга тагыстылар Степан Степанов юхабүлүтагы бахарны хулус бабайыга онна киннутара Алексей Цой Абели Сахрана бага. Букаһы мунуктан тустар Степан Степанов тон сүрдәк тахарылакты капсагайдыр. Күскә чувствуйдабыт бөгөс булар капсагай көрөнгөн бәтеттен сыспа полак бакырыкыттан түрттәк юхабүлү кырыкыттан юхабүлүнөттөн капсагай уятынан дена аттыр боллактарынаттан юхабүлү ихигер капсагай уятынан кырыкый деннехелеге аттыларын министи биттәкпин. Того жетерген оттон ол нехелектен сүрдәк албаха спорт мастера бар капсагай көрөнгөнгөр. Ол кордоготтон Саха Республикасы албахта кеңник билибит Станислав Степанов, Тотиманны Тустахаджар, Ужургай Сахамин, Бочо Степан, Антон Степанов, онодотон албах улахан эхелере
убайдара агалара эметтон сүрдэх күстэх мастердар болалар. Ол кемге бу кебергөттөн Степан Степанов юһәблү баһарны хуспатын байыха кыян салгы аяннатта. Бу кеберге бүтәһик паранан ыңырылдалар Николай Афанасьев усалданнага баһарны хуспа байыха кыһыммуннук онна кенну торе Петр Жегусов чурапчатагы баһарны хуспа байыха көхмуннук. Ыс кеберге Өскеверге қапсыға тақсыбыттыр намну. Яковлев Ярослав бар әбет. Эти білеген айы қапсыған тағыста. Мен көрбөкі қалым. Білеген қапсыға тағыстылар көхі мұнлықтан Виталий Шадрин Усмая университет бұғы. Онна Федор Харлампьев білу бұғы. Өскеверге. 15 келелі гражданскайдар бөліқтірін спортсменлері. Бұ көвергөттен Афанасьев Николай онна Петр Жегусов бүтәйік бара. 5 келелі сотрудниктер бөліқтірігер. А көверге қапсыға жаллар Алексей Максимов усалдан онна Евгений Ноев қаңалас 5 келелі гражданскайдар бөліқтірі. Бұ көвергөттен бәт түрген көйіні хетесітті көк мұнлықтан тұсты бұд чұрапчатағы бахарнай хулуспа бұғыға Петр Жегусов. Петр Жегусов әметтен мен хана бар спортмастерын орбатын толыр бұта болу. Оларын өтін әме тоғыл баққа хажырын мен білбәппін. Әлбәқ сүрдәғ әлбәқ турнирге местеләһән, сүрдәғ әлбәқ турнирге көйталан, құтыталан хәджар бағыс болыр. Ярослав Яковлев бойнинағы параға тақсан кейсі біте мен өйден көрбөкі қалым атын көберге кәпсі олар бұтым. А көбергеттіні қапсығыны көйді көхі мұнлықтан тұсты бұд Алексей Максимов усалдан бағыға. Өз көберге қапсығыны көйді көхі мұнлықтан тұсты бұд Шадрин Виталий. Каверготтан тақсан қапсыға жаллар көхімінніктен Никита Хлопкап нам бәғыға онна кеннетері Александр Егоров үйәбілі бәғыға. Үс кәверге қапсыға тақсықтара Владислав Иванов үйәбілі онна кеннетері Нұргүн Тарасов горнай. Төнник көрбөкі қалар түгенлер әме бар болалар. Кеге үс аңы қараға көян арақсы бат. Окурдуготтан төһө кылларынан яқа кәпси хатыбын күнді көрәтшілер оны текіннек кемемет көтіппіп болық боттан. Барын әппедім Ярослав Яковлев 6-15 келеға тұстарын білер болық тақын бәйін оннықтан мен қаннық ұяғындар қаннық көберге тұсталарын әппедім бәйім оннаны көрек қанада қолбонын. Манна қаз бейді кейен бір бәйті интерьергет бағыстақ болықтақ оны кене қайдақ тұсты ұтын мен төһө дөттен бағар бұда мехен көян кәпсәләппін күнді көрәтшілер. Бұ көбергөттен пақа қапсығы бұл баққа тұрар. Үс көберге тақсан қапсыға жаллар үйәбіл өттен Владислав Иванов, оннаттан кенені тұры Нұргүн Тарасов горнай бағыға. Көберге қапсыға жаллар Никита Хлопкап нам бағыға онна кенені Брастегінен Александр Егоров қапсығыны көян тақсығы тәбет білеген көберге қапсыға жаллар Иван Кычкин мән қаңылас бағыға онна кенені тұры Уйгун Бенакуров сұнтар бағыға. Бұ көбергөттен білеген пақа тоқтабу білдерілен тұрар. Мен ханық пороттан 6-15 келеләқ сотрудниктар бөліқтірін тұғынлары қанады дейханывын еккіз әргейрі. Көберге қапсығыны көйді көк мұнықтан тұсты бұд Уйгун Венакуров құнтар бағыға. Бұр керге Алишер Арсулов кәбәйттен ханянна. Öskebir göttönü te enne mekkördäq balahınna göz kön höp. Olların öttönü təngə tühüge
Кем бастыкы барагы оңор бут. Тәң бараксыга кем бастыкы хамнаны оңор бут кыяр хокурды кыһымынныктан тусту бут. Владислав Иванов юһәбүлү бага кыйны килесте. Күндү көрәчүләр отта билген биттен 2 елы әбет билдерелер. Икиттен колбонорун бу ссылкалардан салгыттан күрәкте хебитен сырдатык. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Мы 6 лет успешно производим в Якутии квадроциклы «Сокол». С годами технология сборки и технические характеристики совершенствуются. Очередь на производимую технику не сокращается, а только возрастает и расписана на месяцы вперед. Для сокращения сроков изготовления и выпуска новых моделей снегополотоходов мы приобрели оптоволоконный лазерный станок раскроя металла, который позволил нам ускорить процесс изготовления от мелких до крупных и самых главных деталей «Сокола», несущих конструкций и дисков. Производительность станка обеспечивает нас необходимыми деталями для собственных нужд за пару дней, и мы готовы помочь вашему производству. Под воздействием лазера на лист металла или металлическую трубу не оказывается никакого, даже малейшего физического воздействия.
профессионалов, знающих цену человеческой жизни. Для нас нет безнадежной ситуации. Нам важна каждая жизнь. Наша служба – это одно из лучших спасательных формирований Арктики. Наши спасатели – лучшие среди равных. Это мужчины и женщины из разных районов Якутии, объединенные одной целью – спасти человеческую жизнь. Что бы ни произошло и где бы ни произошло, в любое время, мы всегда рядом. Служба спасения Якутии. Мужество, профессионализм, милосердие. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. AG – верховная шаманка трех миров. Вышла в свет книга о жизни и деятельности общепризнанной шаманки Якутии в современном мире AG Доры. Книга об уникальной силе целительского дара «Познай природу и себя». В продаже во всех магазинах Аяр.
тело — это мое тело. Каждый день я ищу новые источники своей силы. Пока энергия со мной, я буду искать. Мы 6 лет успешно производим в Якутии квадроциклы «Сокол». С годами технология сборки, технические характеристики совершенствуются. Очередь на производимую технику не сокращается, а только возрастает и расписана на месяцы вперед. Для сокращения сроков изготовления и выпуска новых моделей снегополутоходов мы приобрели оптоволоконный лазерный станок раскроя металла, который позволил нам ускорить процесс изготовления от мелких до крупных и самых главных деталей «Сокола», несущих конструкций и дисков. Производительность станка обеспечивает нас необходимыми деталями для собственных нужд за пару дней, и мы готовы помочь вашему производству. Под воздействием лазера на лист металла или металлическую трубу не оказывается никакого, даже малейшего физического воздействия. Поэтому качество кромки реза и уровень точности станков лазерной резки намного превосходят традиционные методы — плазменную резку и циркулярную пилу. Его точность позволяет обрабатывать многие формы и детали, отверстия, а также оптимизировать расход материала, не требуя дополнительных операций для механической обработки и сверления. Лазер-рез — это команда профессионалов, которая открывает новые производственные горизонты для вашего бизнеса.
повышающих цену человеческой жизни. Для нас нет безнадежной ситуации. Нам важна каждая жизнь. Наша служба – это одно из лучших спасательных формирований Арктики. Наши спасатели – лучшие среди равных. Это мужчины и женщины из разных районов Якутии, объединенные одной целью – спасти человеческую жизнь. Что бы ни произошло и где бы ни произошло, в любое время мы всегда рядом. Служба спасения Якутии – мужество, профессионализм, милосердие. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Эйджи – верховная шаманка трех миров. Вышла в свет книга о жизни и деятельности общепризнанной шаманки Якутии в современном мире Эйджи Доры. Книга об уникальной силе целительского дара. Познай природу и себя. В продаже во всех магазинах Аяр. северных дорогах.
нашел длинный путь. Каждый день я тренируюсь, двигаюсь вперед, могу ли я еще больше. Единственный предел – это мое тело. Каждый день я ищу источники своей силы. Я буду искать. Александр Кабышап татта аңырылалары. Анатолий Никитин, Александр Гермогенов белемнелелер. Бу каберге самайет бак 106 богостық 65 килоға Хударыстына комитет богостыры 36-талар 2 жел хағыланар. Александр Арасадин Эджиген Бахарна Хараната, Владимир Осипов Авия Леса Ахарана, Александр Захаров, Валентин Борисов белемнелелер. Өскеберге 65 килоға 106 боғыз сағылабытығары гражданскай дәтсеттуан биддер, аңырылалар Диктор Герасимов үйәбілі, Станислав Эверстеп кемейі, қағалас қапсаға деттірі жолыстан келсиеп, Айсен Винокурап білімнелелер. Bukavirga kahulmunnuktan takkani here Российской Федерации спортом мастера Кёлтустуга Европола Транкайлага Араман Дмитриев Народрикадна турнирин 10 сыллах баруанса 15 сыллах kahul көмеш медальярын кавалера Дмитрий Коркин 16 сыллах Народрикаднага 9 турнирин 32 кейттен баруанса призера Николай Талскай берегер республика чемпионатын 9 кейттен призера Манчары бахалай 1 сыллах Хиббирис патриотом парванса призера Александр Арасадин 2 кайдын диште, онда түйетөчүк олананы ыяхал лидері болла. Ағырылалар Александр Захаров, Буковерге, Эксаллах бүйіға майгыға үлелер қамсыр министерстве әппеттақ үлеті, онда Валентин Борисов, жаңыл оғыны әждиялаға аддела, Григорий Нестроев, бетір баппоп білімнелелер. Ақыверге көйек мұндықтан тааттаттан Александр Габышев 15 килоға ығырылдар. Александр Габышев таатта 15 кило. Ақыверге көйек мұндықтан ығырылағыт, қығыл мұндықтан өрбаттаны Николай Павлов тақын тұрар. Оқамне үсківерге қапсыны көйді көйек мұндықтан кебейді. Эверстеп. Өскөберген ырылалар жолыстан келсиеп, онна Айсен Винокурап қағалас қапсаға жеттара. Леонид Петров, Юрий Яруев білімнелелер. Эшсебейді ырылалар таатты ола Александр Габышев 15 килояғын. Тона бу көрөктө хибит намына уже экис аңара сагаланан барда. Бу Акабергөттөн капсыгыны кайда Николай Павлов Нюрбабага 7-15 килолах гражданскайдар бөлөктөрү капсыга жаллар Акаберге Буковерге капсыга жаллар сотрудниктар бөлөктөрүн 6-15 килелері қапсая жаллар. Оннотона
Каверге хапсаха тагыстылар оттана мәхәң аластан Анатолий Никитин көһү муннуктан онна кенелетер Александр Гермогенов амма бәгәһә көх муннук. Бу каверге хапсаха жаллар Александр Захаров иксаллак быгымайгы министерствотын хакырына управлениятын эппеттәк бәгәһә онна кенелетер Валентин Борисов Берхаянскайдагы изделы министерствотын отдела. Ыс каверге тона келсеп жулустан онна бина курап Айсен капсахаллар Отар сачта калбатагана оттан ыскаверге Айсен вена курап кыйны сетихер хаңалас бәгәһә. Билеген салгы ыскаверге 6-15 килолях гражданской. Кавердер ссылкаларын билеген оператордар угаталыктыра сыя бая уже угаттылар оллар. Онон киреңги та көрөрүн. Ссылкалары өсө төгөлөттүнө. Буден көстөрдү. Сыгаме. Сыга бергөттөн капсая тагыстылар. Леонид Петров. Брастыгынын. Кавергөттөн капсая жаллар. Никитин Анатолий Мяханов, Александр Гермогенов. Амма бұл оттырыттан әме көңіл тұстуы чағылқай представительдері болалар. Еккен әдеркен бұғыстыр. Оныттан білеген оттан кем ордық бәліміне қаме көйе дейсен ұйбын. Оқ үскі бергіттін бәді жүгей атақтаған болла. Білеген оттан санды сөз көрдіген әппетінен ориентир үсегін әқпыт. Леонид Петров қапсығыны көйді. Кавергөттөн Александр Захаров, онна Валентин Борисов капсаяллар. Каверге Никитин Анатолий, онна Александр Гермогенов капсаяллар. Өс каверге тақсан турар Анатолий Иванов, онна кеннитері Прокопий Собакин татты баға. Бұ кавергөттөн кавер ходжията әтерінен күйіні хетесті күйі мұннуктан тұстуыт ұқсаллақ бұғы майғы Министерството сахасыринага управлението на Петагулехета Александр Захаров. Кахылмунну. Өскавергөттөне Анатолий Иванов, Хангалас, онна Прокопий Собакин татта капсыхаллар. 15 килолях гражданскайдар Өскаверге. Ойбанабыз кирсибите маңнагер гирге кайбыта. Каверге сөтігіл ханатана харабын, 15 килолях гражданскайдар бөліқтірін 2 әргейре бола тұрар. Кығымынлықтан Анатолий Никитин, мәңі қаңылас онына кеніне ұтары Александр Гермогенов. Амма бағаға бұ каверге 6-15 килолях сотрудниктар бөліқтірі қапсығы жаллар. Ол күрдік 2 әргейр Григорий Неустроев. Амма тағы изделы министерстветін отдела онына кеніне ұтары Петр Попов. Намнағы бағарнай хуспа отряды. Өскәберген оннотон капсыгы төмөктөн огуста, оннотон ыңыраллар Пантелеймон Николаев, үйәһә бүлүк ылмыннук, онна кеннотор Тимур Васильев, чурупчатагы физкультурный институт богостыры. Пантелеймон нума полох оттон көрдүккө сүрдәгән әппит. Дәлбе качайдан кебис пыһылах ол. Әддә буллагына бехенсетте, килеге кисеребе боллагына билеген оттон 6-15 ке алып бачы күрдүк олох. Булчың әбинен Сихинете ситен бутунета бухана билеген 6-15 килогаттана тахарыла капсыгыны көдүрөден төнәрәне кыйын. Каверге Анатолий Кириллина мәхәңләс бага капсыгыны кайда. Салгы Каверге Нураллахтара Николай Дьяконов, Жакускай, онна кеннотары Руф Николаев, Чурапчатагы физкультурный институт. Кавергөттөне Григорий Неустроев, онна Петр Попов капсыга жаллар. Өскаверге Пантелеймон Николаев, онна Тимур Васильев Брастыгин. Кавергөттөне Николай Дьяконов, онна Руф Николаев.
Өскөберге 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрө ол курдугуттун түшөй бая быйдагын ден приёмы туттан үйө бүлүбөгө Пантелеймон Николаев кыйыны сетисте оннотон салгы хүсөргирге кыйы кынатта таксар болла. Өскөберге таксыктара Николай Соловьев нам онна Гаврил Шергин түрген спортивный клуб бөгөһө. Оннотон Акабергөттөн барыңыты ок көчү үшөй баятына капсагай камсанытын көрдөрүү ден албаһы туттан кыйыны хетисте күйөк моннуктан тустубут Чорчутагы физкультурный институт бөгөһө Руф Николаев. Өскөбергөттөн эппеден курдук капсыга жаллар. Бу кабергөттөн капсыгыны кайда кыһы моннуктан тустубут иш дела министерствотен амматага отделына бөгөһө Григорий Неустроев. Акабергөттөн капсыга тагыстылар уйбан хабынап кебайы бөгөһө онна кинли утары Сивцев Николай меңе хаңалас бөгөһө. Бу меттен бир үчүгэй сытырхай капсыгы болуу ден ханыбын Акаберге Савинов Иван кебайы онна Николай Сивцев кебайы меңе хаңалас бөгөһө. Бу кабергөттөн капсыга тагыстылар Андрей Катакинов иш дела министерствотен бөгөһө онна кинли утары Николай Кузьмин меңе хаңалас бөгөһө. Өскөбергөттөн билиңи тургунан капсыга жаллар Николай Соловьев намола оннотон километр Гаврил Шергин түрген спортивный клуб бөгөһө. Санатан нахарара поллака Өскөберге капсыга жаллар 15 килелек гражданской среддер бөлөктөрө оннотон бу каберге 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрө спортсменнер капсыга жаллар оннотон эти бөлөк каберге Хәтта 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрүгөр кыйыны сетисте күйөк моннуктан тустубут Николай Сивцев меңе хаңалас бөгөһө. Акаберге таккан капсыга жаллар Арылкан Сергеев Мунтар бөгөһө онна километр Матит Васильев нам бөгөһө 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрү спортсмендера. Бу кабергөттөн тесүрдөгө чүгөй умсатар декенден кийде тарибата детилер ду. Ничего нет тебе хужел кеттена кыһылылитин көтөктө. Капсыгыны кайда Андрей Катакинов иш дела министерствотен бөгөһө умсатар дебутер кийде таянан кебисте. Өскөберге Николай Соловьев она Гаврил Шергин капсыгаларга тогора болла тохтобул билдерилинне оннотон Акаберге билиңе тургунан капсыга жаллар Арылкан Сергеев Сунтар онна Тит Васильев нам Иван Сергеев бардо ден вопростар баллар марын эмекеле хаджута Иван Сергеева мен тогореспи хеке көрбөтүм уйбан hemen эбе көрдүм. Николай Соловьев'dan Гаврил Шергин түрген спортивный клуб Өскөберге 15 килеге 106 состарыгар гражданскайдар 1 келек бөлөктөрүнөн капсыга жаллар. Бу каберге капсыга тагыстылар Геннадий Сергеев усалданнага бахарына Уз Бабайыга онна кинне тары Прокопий Степцов. Үйе жаңытагы иш дела министерствотен отделин бөгөһө. Көрдөгөтөн капсыгылар бу тасетехилах ванахилах согустар тогоротон маңнегер ким баган республикадон банка багарбат обычно кендеги эргиттергетен никетехилер о көттү шүйдүк туттан барана сите калбари батаду айдак тоттон мен көрдөк пасите калбари бата ону сөпкө табата янана кыйны хетисте күйөк монуктан тустубут Тит Васильев нам бөгөһө. Жиңербет кырыгыбай халбарыйыны кытары подтечка холбоспут приёмы болан испите эрәреттонанна сүз бырыган тихагарлы тиреддек канада ол курдугуттан Өскөберге бет кырыгыбай капсагай камсанытынан кыйны хетисте түрген спортивный клуб
бөгөһө Гаврил Шергин көх муннук. Акаверге тахсан капсахан рәлләр Насим Иванов кебәйи, онна Данил Данилов. Нам бөгөһө Акаверге хәтта 15 килеләр гражданскайдар бөлөктөрө. Бу кавергөттөн бәт төрген кыйны хитисте көх муннуктан тустубут Абели Сахрана бөгөһө Слепцов Афанасий бырыстыгынын барын сыйха аттабыт әбиппин. Төскевергөттөн намно таккан капсаға жаллар акыл муннуктан Анатолий Акайомов усалдан бөгөһө онна кининитер Анастас Яковлев бүлү бөгөһө. Төскеверге 65 килеләр гражданскай середер бөлөктөргөр. Акаверге Насим Иванов кебәйи, онна кининитер Данил Данилов. Нам бөгөһө бу Акаверге меттана гражданскайдар бөлөктөрө капсаға жаллар 15 килеләр 2 сергир. Оннотон бу каверге 65 килеләр сотрудниктар бөлөктөргөр 2 сергирге Петр Собакин Авели Сахраны бөгөһө муннуктан онна кининитер Прокопий Слепцов. Юха жаңы изделет министерствотын отдела. Николай Захаров оттон мен көрөр билен соқ курдук эте. Onun turutунасы атындаганы аттак соллак пасменнер баллар Семен Владимиров, Егор Захаров, Айсен Паскачин, Ильбан Хемемет, Ильбан Хабакин. Он Ларион Андреев, Дахтер, Ачержа Пафин. Алренаттан Николай Захаровы, Хамайохи Хинайдан көрбөтүм. Кенеттен эдде 15 килеге тустар эте, олин 15 килеге тона. Көпөккө халды. Бу каверге капсагыны кайда көх муннуктан тустубут Прокопий Слепцов. Юха жаңы тагы изделе министерствотун отделын үлөйдө. Бу каверге тона капсагары таксан турар. Платон Эверстер саханифтигаз быттыгы. Оннотон кинини утары Валентин Березкин изделе министерствотундагы ортохалыма Акаверге капсагыны кайда көх муннуктан тустубут кебәйи бөгөһө Насим Иванов. Онны көттөн биһиги манна бу терьер хамыһы яттан манна калеммита. Бу түһүлгени балемнит битигер манна биһи ровна помосталга петен кадараттона бартын балемнен бараролордох путна сакасерена дердерге сүймердеми команда таманна контрольный схваткаларын талибиттере. Оннотон биһибилер биден курдук Николай Захаров тренер быһытынан үлели хечеруннан бары тахсын 15 килограммлы кистебин жанеппите оларыннан бүгүн испехектерге хамайогыһына көрбөтүм. Николай Захаров тенатта бәйте лита тага хунунан осынан чувствата дагана хүрдәгенен биллер бөгөс болар. Атырбы тренер Кирилл Захаров ола, Николай Захаров чурапчы баға. Бу каверге капсаһатах сехтара Иннокентий Бережнов, усалданнага бахарнай хулус побаеха, онна кинетер Гаврил Сивцев, аңаластагы дорожно-патрульная служба. ГАИ үләһетә, якка борстойдук, гөнәрдүк. Өскәбергөттәнә Акайомов Анатолий усалдан баға, онна Настасия Яковлев бүлү бөгөттөн касыс пыттыран омно ратта. Бүтүөтүн номно хүрбэх күнне халбыт. Оларын оттона Анастасия Яковлев атактан турар әрәре. Көбөртә хагара котан тагыста Анатолий Акайомов. Оннотон баллара bir bilgi bola düştü. Lin Anatoliy Akayomov sütteriler falan hajar. 10 sekünde heger Allah'ına ere tamamlar. Ol tühetelen körür. Oların attan 3, 2, 1. Ooo! Mannaca çeylen şıkkatan kalen tüher bolla. Evet attan hemek küspettere du. Gök munlu kalbe göstere. Oların attan bir yemene kadar etebis denge. Barığı bolla bet karığı vay. Barığı bolla diye kanadı günde görücüler sıkı beri karılar açılar akar büküt bolu. Mehan ekparattan eli katağılınna çeylen şöre körüllü bet. Ondan bir günde habadın kendinden süren kiren teben kihidin bet karığı vaydı doktordu.
Aka vergötten emeti. Sahamin Gavrilev kihitin teben tüheren tantarbagan üyehe köreten kebiste. Bastı günü merbin jete. Ondan salgı kıyı kanattağı hüser girke ayanata turdu. Aka verge bilin kapsaya tağıstılar. Aka hılmınlıktan Arvidas Nikiforov modun bağıha onunla kendini tarı Российская Федерация Саха Республикатын спордun мастера Semen Владимиров Tatta Uluha. Eski verge kapsaya jallar Askalon Fedotov Çorapçıdağı Fizkulturna İnstitut bağıha onunla Alexey Andreyev Meyhangalas bağıha bu verge kapsaya jallar indekenti Brejnov onunla Gavril Sivsev Hangalas onunla Usaldan bağıstıra. Kodugatan bu verge tusta hajar kök montan tusturulu körön kabihin hangalastagı gayi sotrudniga Gavril Sivsevten ogoddagatan eti hanar hebilan tuttar priyoma eli bayijen eli bayan utun ogoddagan elbakihine eli bayan kıyıp bolokta tusta hajibut olattarıgın bargıt bolo Gavril Sivseve ketara köröçülerge ondan elbakta eli bayan otobusena kapsıhıpın barıtın eli bayitten hağılırete onda birigin dağınıttan eti eli bayitten oğra satir Оларын өттөн билигин даган өттөн коронный приема быһытынан бар болук тахтин ханыбыз. Ага вергөтөн капсая жаллар Арвидас Никифоров эдеркен горный лухуттан жармадын багыха. Оннаттан кейин утары бай опыттаха көңүл тустуу гонна капсага жет Семен Владимиров таттылуха. Икки төгөлө кевер тагартаарда икки нул аксаны бетин тухатыгар ордо онна икки аңар минута калла ага верге капсая төмөктөнөрө. Bu kaverge kapsaya jallar endekenti Brejnov onna Gavril Sivsev. Endekenti Brejnov usaldannağı baharnay ulus babayaha bolar ondan kenni otar Gavril Sivsev hangalastagı gayi сотруднига. Öz kaverge bilingen danotun kapsayı salganan bara turar kıhıl monluktan Askalon Fedotov çırpçıtağı fizkulturna. Oo a kavergötana eti körönke bihen ederken Arvidas Nikiforovten gornayttan selistaq wol modun çehen kömüskür olotun de Attaq sollaq bəytin utar saçıdan qaydaqtaq kurduk tire oqtar buduna görən kəbistigit Arvidas Nikiforovten tana bəyt ederken bəğos polar bəytin üstü dağını nikitin attatayga sürdə qulappıt etin tupput ondan nikitin dağını üstü sayda turarıgar bağırıyan Arvidas Nikiforovka ondan eti kıyıta kenini bilgin kanattan kuraş berdinden bağağın avdın beri qayın Aka vergötten eme bir sergek kapsığı bola turar Aysen Paskachenko hılmınlıktan kebayi mastara ondan kenini utarı Yegor Zakharov tatta mastara bu kavergötten hılmınlıktan tustubat indekenti Brejnov usaldannağı baharnay hulus babayaha kıyını sitiste Iske vergötten bilinge turgunan eme Askalon Fedotov keter Alexey Andreyev kapsaya jallar çiftki sonna Mən hangalas bəğəstürə bu kavergötten Brejnov endekenti liyetin kötüktüler Biligin salgı ayannatan ehebet 6-15 kilaga bu kaverge сотрудниктар bölüktürüger Yegor Starostin Sakhaneftegaz büt bəğəha kıhılmınlık onna kenini otarı Pyotr Safronov Ufsin bəğəha sport mastera Pyotr Safronov behegi turnir budar 2 tehinca sürbe bir sallaqqa Bülüyan Ivanov kenten 6-15 kilaga ürün kömüs medali qahayına bolbuta 40 minuttan taqsılık bu kaverge o Ondan bulurun baronsa medalinden naqaradılan muhtemelen ödübün. Siz patbollaq bana bəyətotdan ölən bəğəha bolar. Qapsız putar attı ondan tekiddə kirayət türgəndən tühərən qapsığını qayda Pyotr Safronov Ufsin bəğəha ölən. Iska bergemiyatına ataqtan qapsığını qayda qıhıl munluqtan tustubut Askalon Fedotov Çorapçıtağı Fizkulturna İnstitut bəğəha. Ösete göle kündü görücülerge sanatan aharabın bilingi turgunan 2 ergir bara turar behen sette 6-15 kilelah bəğöstörgü aksanların eterebi pollaqa behen sette kilaga bugünkü turgunan 4'dan 1 bəğös kisse hajar 2 grupanan araqsan 6-15'terge 100 bəğös kapsı hajar 2 baloğunan araqsan 7-15 kilelahtarge tağuğun 6 kiye kapsı hajar 2 baloğunan araqsan ondan 6-10 kilelah tıktabullaq bitiranlar butigar 12'li 10-17'li bəğöstör bağlar
Өскеверге капсыха тагыстылар. Егор Алексеев юха бүлү кыһыл муннук онна кенне тары кök муннуктан Тимур Андреев. Түрген спортивный клуб онна Нурбалухун чехин көмүскүр. Бу кеверге капсыха жаллар Юрий Уваров. Иш дела министерствете онна кенне тары Нургун Иванов. Эме иш дела министерстветин бага. Бу бегостуртан эме үрдү класстагы бегостор болалар. Юрий Уваров төһөдө спорт мастер норматын доллар бакка хаҗар боллар. Бәде улахан жоннорго былырын эбетериллер ахыл мен багар сыйхарын болу күндү көрөчүлөр республика чемпионатыгар 2 местен ыла хаҗыбыт эдеркен сахагар оннотон любой мастерга сөптөк атпети берет бөгөс тем эте Юрий Уваров саңлас бөгөһө кине агатами Нургун Уваров тен быһлах мен сыспат болдакпына кине уллагына ме арас спорт көрүңнөргө раттона бетереннеге да таксамбан билигине көктөктүк кетте хаҗар болор. Бетереннерге хаңалас чейхин әлбәхтә арас көрүнгә көмүскәбит Нургун Уваров ола Юрий Уваров. Иш дела министерствете хаңалас бөгөһө кыһыл муннук. Кеверге тана Асен Паскачинны Егор Захаров капсыгына алгылар. Кеверге тана дәбәләрен кыйык суыттыр. Әмәкем кайбытын кыялайдан көрбәккә халлым. Кеверге тана эти кыйыны сетисте көх муннуктан тустубут Егор Захаров. Российская Федерация спорта мастера республика Нюрбагы тылыбыта Муңутур кыйылага Егор Захаров кыйыны сурунна. Хардары тары кыйсылар болулар жа. Егор Захаров барын кыйбыттара ким кыйбытына умнан кебистем. Онтан билигене. Егор Захаров барын Тәнни каддар тары кыйсылар болалар уна төмүгөр хоттор бутта бегоса таксен сөптен мене хега барына санатана харбытым Гүльян Иванов ханны хүттәден ритиктар баллар Гүльян Иванов билер белән Тыва республикатына кызыл коратыгар хеджар тохсылла хонда бабытына хамойок һәм билбәппен олардан спортивный сыйлар бардан еден сабагалан көрәбин бәта билинги тургунан Тыва республикатыгар кызыл коракка бар мен бага хартыскатын көрбүтүм Айдын Монгуштуна чай ихалар олору. Айдын Монгуштуна тона гран-при хаңалас хапсагая гарахан яханга Муңутур кыйылага. Бу кеверге тона капсыгыны кыя уста кыһыл муннуктан тустубут республика өрүн көмүс призера Юрий Уваров хаңалас бөгөһө иш дела министерствете. Кеверге ону кытары тәңге капсыгыны кыйда Нургустан Брощев юһа бүлү бөгөһө Жабелигена кевергеттен баракет аспита хапсыгыта болара боло Иван Семенов Чевкис кебаи улуга спорт мастера онна некатар Александр Иванов усалдан ойбан hemen хапсыгытын көрөн багалактара албак болачылар онон кеверге билинги тургунан ойбан hemen хапсыга таксы көңүл тустуна сугутулактык жарыктанар Иван Александр Иванов кетере Бу кеверге Илья Борисов усалданнага бахарна хулуспа байыга онна кенне утары Эдуард Бурцев иш дела министерствотун бөгөһө капсыга таксыктара бу кеверге ыс кеверге капсыга жаллар Петр Прокопьев онна Кирилл Дорожкин Окодогото Кирилл Дорожкина кебаи бөгөһө сүддагы шөгөт внутренний зацептен приёмы орон Кирилл Дорожкин кыйы сурунна асалгы кевергөттөн беттүрген кыйыны хитисте бәмді көрбөкке халлым уйбан хәмәнәп чөрөпчатагы физкультурный институт кебәйи улуха бу кеверге таксан капсыга жалар Илья Борисов усалданнагы бахарны хулуспа байыга онна Эдуард Бурцев иш дела министерствотун сотруднига кеверге билеген таксыктара Артем Аконешников орта халыма бөгөһө онна киннутары уйбан Хабакин татта бөгөһө модун представителя спорт мастера Өс кеверге капсыга тагыстылар Василий Савинов нам онна киннутары Леонид Яковлев томпо Леонид Яковлев аме капсыгытын кетеспит бөгөстөр көрөчүлөр хабарстыгынын бөгөстөр дибин капсыгытын кетеспит көрөчүлөр баары тигит кини өс кеверге капсыга тагыста Леонид Яковлев томпо өс кеверге капсыга тагыста эти просто тоқтен атабыл эйтачылар бар гыт олehen бәгыт кирен көрүн мен өйдөн көрбөккө халык болсо кевергөттөн тито туста хаджар көх монуктан тустурый бар сабакин тухунана эрде кепси жибытым кини мен билер бинен оттон эрде
эрде уллагана балыхага мит баратынан үлелирете. Оннотона кален күнгө иккили жарыгы субуручу жарыктан ачы. 5 частан онна ки хәсәтте частан модун спорт комплексиге. Оннотон оннуга жарыктан генератор болбакка спорт мастерын норматына түрген элүгәрдик доллар бута. Ол кемге бу кеверге бет үжүгө кендигер таксы болла. Эдуард Борисов кихитина кутталлак быйга тутан туран ыйтан кебисте. Бу кевергөттөн бет үжүгө кемскени болду. Нат кевер тагар таксы түмүгер. Көхмунлуктан тустар Эдуард Бурцев бал алды. Иван Собакин акевергели байер. Хүттага интена бараксылары хоңорочу. Оннотон акине обайдара Николай Иванов, Михаил Дедюкин курдугутунлахан мастердар сүбелерин амаларын сүрдәгы шугеттик истен тутатына оңорон көрөн үйретер. Болдун каллын дена сүбелери халларын кебехачыты хок куру койбан Собакин. Оннотон ол сүбелерин обутун билигине практикага шугеттик туханан аччакай шугеттик кисене көрдүгүт. Атактан истегене утеролорунан кебехана кыйны сетисте ойбан Собакин татта модун бага. Сыкавергөттөн Апсыгыны кайда кыһымынныктан тустубут бахалай хабынап нам. Бу кеверге хапсыгыны кайда Илья Неттеме Эдуард Бурцев ижжеле министерстводерина. Бага. Өскеберге чакырын кебен капсыга тагыста кыһымынныктан Федор Постников татта бага уанна кинени утары Николай Винокуров. Алёхаме бага Федор Постниковтан бары берке дембелеге Кенеттона көңүл тустууга Российская Федерация спордун мастера. Оннотон осенена тустууну шугеттегеттен бахаттан атагар дери билбет. Онна толору чувствует Давыд Бегосполу. Кенеттона республика чемпиона даганы, призера даганы тона толору кавалера да боллагана сыспатын болу. Көңүл тустууга. Оннотон бу кеверге хапсая жыллар Максим Чириков кыһымынныктан быһыр хулуспа юха жаңы онна кинни утары Уйбан Дичковскай. Суд пристав бага Көхмуннук Российская Федерация көңүл тустууга спордун мастера. Бой Бандичковская мебейте арас көрүнгүнөн бартынан жарыктанар бокста жетака бокса, кикбоксинг жетака кикбоксинг. Арас көрөктөгүлөргө көрөчүм баратыгар көктөк кыттыгынан олох биристе места куруп тиксер бөгөс. Онотон билген кален абылырыңгы түргө битигер санатан харре полуха бронза медалинин наградаланмыда. Онотон билген таксана төһө жарыктагын көрдөрөн кисе хаҗар. Кевергөттөн капсы хаҗар Васильев Александр. Усалдан онна кинени утары Валерий Иванов юһәбүлү. Бу олаттырдан таларысты олаттар мен билер бинен бир залга чиллелер университет бөгөстөрө. Иккена мен билер бинен тон сүрдәк университетка активист олаттар. Мен эметона ол чачетнена көрөчүм бу олаттар иккена сүрдәк республикадагы молодежный общественный хамсахан бир тарбакка баттанар лидерлери болалар. Зёма диянаттак ол курдуготтон бу Александр Васильев онна Валерий Иванов иккен бәбәләрен утырадаксаннар билеген оттон жарыкка контрольный схватка мора хаҗар курдук кисе хаҗалар. Бу кеверге ол кемге капсыгыны кайда Максим Чириков жаңылуһун быһыр хуспатын байыха. Кевергөттөн капсы хаҗар оттар сүрдәгәдер кем бөгөстөр иккена капсагайнан тонтумнактык зал борьбы университета жарыктаналар буманна офсайдарын жатытыгар. Оннотана октор собаккалар сәретиннен сәретиннен болбакка балынан үстөгүлө кебер тагар тахаран Васильев Александр усалдамдагы кыйы канаттанана салгы үһүсер гирге таксан бара турда. Өскеберге хапсыгыны кайдаттана кыһымынныктан тустубут Федор Постников таттылуха. Бу кевергөттөн намнок таккан капсыга ажаллара Аял Сивцев кыһымынныктан СЖЛ министерствотун бөгөһө онна кинени утара Максим Домощуков государственная противопожарная служба аппаратын бөгөһө. Окурдугутун Аял Сивцев эме капсыспытар атта капсагай көрүнгүнөн оттон жарыктан мыта онда көрөктеспите. Оннаттана бу кинени утарсачта Максим Домощуков көңүл тустууга бәтин камераттан Российская Федерация андай дуговный Европа выхаттак чемпионатын первенствотын якабрастыгынын олаттарга чемпиона оннонно чемпионнан андай дуга тиена бронза медаль алан калбит
Бұл бронса медали ылан кәлен сақатын норотына юрдібіт Максим Замарщиков. Бұ кәвер. А кәвер göттен түрген кайыны хетісті кығы мұндықтан тұстығыт Николай Чембалисов. Өс кәверге қапсыға жаллар Жуыстан Хугданов қаңалас онна кенні тұры көк мұндықтан Жуыстан Тарабукин Томпо бұғығы. Өс кәверге өттен тұстыға жар олаттары білігінлері рәбіп болдаққа Жуыстан Тарабукинден бұғы сұттыны қапсыз бұтар атта күріқтес беті жарықтан мұтар атта бәйтәметтіні спорт мастырығын норматығара әппеттер бұғыз болар Жуыстан Тарабукин бәйті Томпоттан әчар күннеті модул спортивный комплексы көміс көлігінің тоғын әле жарықтанар оннаттан сүрін сыйлаттан мастер талыр ұта болы қапсағайынан ұмсуғылақтық жарықтанар олаттарға Девчика балажы кирсе хаджар кене боллар 6-15 келелер бірістігінің 6-15 келелер бұл сотрудниктар бөліқтірігер бүт хекенен әңе параннан тақсыға үст-жөт параннан бұқа берге сәрәтен кәбихебін көрен бағалақтар бұқа бері қолбанарун Владислав Левчиков спорт мастері бұқа берге қапсыға Бұқа берге сөтігіл ханатаны харауын 6-15 келі яғаннақ сотрудниктар бұғыстыры қапсыға жаллар онтон А каверге 7-15 келелер гражданскайдар бұлықтыры қапсыға жаллар оннаттан С каверге 6-15 келелер гражданскайдар бұлықтыры әме қапсыға жаллар Икки сәргейрі түміктенерен омнуттан қырақ алла күнді көрәтшілер Сотору кәмінен оттана бағардар бетерәнлері туғынлар иқтары әветтер оттан үйі сәргейрі әл жонларға салғы бара тұруқтыры. Ол көрді көттігі Жуыстан Тарабукин көрдірін барын үргітші атаққыстанын кейлен кейтін пасаткалан оқтырды. Көк мұндықтан тұсты бұд Жуыстан Тарабукин. Томпо доғы. Кавер көттен білгіндағын қапсыға жалар Дмитрий Шестаков амма онна кеніне тұры көк мұндықтан Игорь Сандулин. Нам. Игорь Сандулин оттан бұл Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд республики Триумфка Ахачы доғыныстағы үләхет манны дүттен оларын жарықтанар үләлейір оннаттан бәйті нам үлуғын представителі болар бұл кавер көттен Максим Замарщикова кетері аял сипсеп қапсыз бұттыра намны оратта меха қамайо қиынта бұлу көстібет оларын оттан қамсаныларынан көрдіқі бөте екі күнделер бара тұралар ден сабағылыққа Максим Замарщиков оттана сүрдәғын қалыңа бұд бәйті Әтті кені андойдуға бұрынсы медали ланкалар егер кені бейхен кейліға. Әт орден 2 кейліға ланкал біп болуқтақ, мен өйдір білін сіз бап болуқпа. Мұннаттан бұ кәберге барыңы қоттыру тұттан кіғияна барана білеген күйі кынатын күйі өрігүйін білбіт Максим Замарщиков сударственный бағарны служба аппаратын әппетті ғылы еті. Бұ кәверге білген қапсыға тақсықтыра Нюргун Давыдов, Уфсин спорт мастера амматтан түріттәк ол, онна кеніне тұры Николай Яковлев, бұғыр ғылус бабайыға. Кәверге тұна Шестаков Дмитрий амма, онна Игорь Сандулин нам қапсығылары ғараттан түміктенері намны минуйта қалла, бір нулақсаннан Игорь Сандулин қапсығыны бағая тұтан ер. Өз кәверге қапсыға жаллар кығы мұнлықтан үйе білу бағыға Гаврил Илларионов, онна кеніне ұтары қаңалас бағыға көк мұнлықтан Михаил Скрябин. Өз кәберге тона кығы мұнлықтан тұстар Гаврил Илларионовы көрін кәбіхін. Кені болдары тона бәйтәме спорт мастері норматығар әппеттер бөғыс болар. Тоғыт олар бақы хажарынан білген бәйін әтер кығым соқ. Оларын өтті білген кені бәйті үйе білутәғі спорт управлениетін инструктора болар. Кәнтік жәннәхілекке. Сүрдәқ чувствалақ ол болар. Оны тона қапсағайы бағыттан атағар дереттен уже білбіт, оны тон көрбіт бөғыс болар. Оғыр дағыттан намну қапсағайдыр Гаврил Илларионов мен өйдек бүттіна 2 түгінші сәтті ағыз сылларда қатия Республика Қапсағайғы Федерациятын кубағар үйе білу қаманды тұттан қасты түгілі көйлақ болар. Ол кәмгетті кәверге 6 күнді қалбыт, оннаттан ете Игорь Сандулин өстірі балылан 4 күнді қалбығыр ақсағаны 2 үйдің орғыста. Оннаттан бірен амма баға өтіғеталияннада 3 күнді қалла. Игорь Сандулин билемет үмігер 2-1 ақсанынан күйіні сетісті.
Быка бергеттана капсыга жарбагастыры капсире боллакка Нургун Давыдов онна Николай Яковлев. Уфсин онна быгыр улуспа багастыры. Кыгым мундуктан тустара Нургун Давыдов бәтин Камертон республика чемпиона эте. Амматтан төрүттә хол болара. Онна осана тона элбәх. Өссө аяһын 6-12 киледен бар эрдәгәне. Кене 6-12 килега пьедестал үрдүгүктәреттән түспәт багас болар эте. 6-12 киле 1 лидера. Билеген оттан аяһын олар ян 6-15 болан. Эрдә тон бары дүргүт боло 5-5 6-12 7-10 агын 9 онна 9-тан юһәдән болар эб болан ота билеген бәгә плагат 5-7 6-15 7-15 агын 5 онна 9-15тән юһә 9-15 кадәр бар. Ол көрдүк оттана бәйтәттана Нургун Давыдов. Усиңгалелир онтан бу кёх мунуктан тустар олуттан Николай Яковлев аме модern спорт комплексы гарел бахта көрбөт олум болар. Көмүс көлөһөнөн эме тон модern спорт комплексин көбөрүгөр залыгар албахта токпута. Ол көрдүк оттан тишөй байтыка камсаныйтын табат аянан умсатардын орона. А көбөргө кыгыл мунуктан тустубут Максим Кононов амма багага кыйны сетисте. Бакаберге хапсыгыны кайда Саха Республикатын спорттун мастер республика чемпиона Уфсин бага амма аттага Нургун Давыдов. Бакабергеттин бәйләре даганы хәсәттә болан калдылар. Сотрудниктар балыктарын 6-15 килетен 2 сәргире. Ол көрдүк Бакаберге билген капсыга таксыктара кыгыл мундуктан саргалан бүтүнеп таттагы бахарны хулуспа байыга спорт мастера онна кинени утары Юрий Диодоров чурапчатагы бахарны хулуспа байыга. Ол кемге Искаберге бет түрген кыйыны хитисте Гаврил Илларионов юһә бүлүбәгә. Каберге капсыга тагыстылар. Амма аттага Семен Артемьев кök мундук онна кинени утары Томпоттон Иннокентий Дарбасов кыгыл мундук. Бу Иннокентий Дарбасовтен кыгыл мундуктан тустар олу көрөн кәбиһин кине буллаганаттан билинге тургунан Вячеслав Дьяконова кытары күшкә кроссфиттен көрүнгөнөн әчилләләр окурдуготтан Российская Федерация спорттун мастеры Семен Артемьев Иннокентий Дарбасов шөй байтык апхваттен приемынан табан кыйны хитисте. Иннокентий Дарбасов Томпо бага. Каберге билген оттан эме сүддагы шөй капсыгы болууга Российская Федерация онна Саха Республикатын спорттун мастера Ларион Андреев хаңалас таксыга онна келин утары Никита Ушницкий усалдан капсыга таксыга. Бу кабергеттен ыңырыланулар саргылан бүтүнө өкөтөрө Юрий Диодоров. Искаберге капсыга жаллар Николай Адъютантов кыгыл мундук хаңалас багага онна келин утары Евгений Кычкин усалдан багага. Бакабергеттен саргалан бүтүнөфтөх номно капсыгын таксыбыттар эбит барастыгынын көрбөккө калбыппын билеген тагыстылар кыгыл мундуктан Сейран Перназаров Туркменистан багага онна келин утары Анатолий Семенов судебный приставтар багастыры. Бакаберге аңырыла кылжет Перназаров Сейран Искаберге капсыгыны кайда кыгыл мундуктан тустубут Николай Адъютантов хаңалас багага. Бу Бакаберге туста хаджар ылжыппытын көрөн кебиһин Сейран Перназаровтен Туркменистан багага бу олаттарга тона бихим мактанны тустакпыт бәбит ыңырыны ылнаннар корсун сананы ылнаннар мандык оттона үшүгеттик бәлере билбет көрүннөр геркенен капсыга жалларыттан бихим мактанны тустакпыт оннотона кенлер бу манны камсаныттан хылтан оттон бәлерин дойдуларгар багардар тиеннер бу камсаханы капсагайы сайыннар ыктара денуттан каракый даволар эл кыма бар Каберге бет түрген кыйына таксаатта сетисте кыгыл мундуктан тустубут Ларион Андреев Российская Федерация онна Саха Республикатын спорттун мастера. Искаберге капсыга тагыстылар Пантелеймон Габушев юһә бүлү онна Айкан Антонов Нюрба спорт мастера. Жабу эме бир сыты капсыгы саганан эрер Искаберге 6-15 килога республика лидера кök мундуктан Айкан Антонов. Бакабергеттен эти көрөн кебиһин нестандартный хавус камсанылардагы ылжыттардак бут олихин оттон эти капсага жыттар бут хорогор ыксаналалар ондан ник
Tübehen xalanlarını oqtan xalallar. Kıyını hitisteki hımınlıktan tustuğu da Seyran Pirnazarov Türkmenistan'tan sılcar yol cıppıt. Bu kaver götten barin kerespekki kurduk bilgin kapsıha taksıga kıhı munluktan Vladislav Levchikov ıksallar bıhı maygı ministerstvetin saqa serinağı upravleniyetin eppettağ ulahete sport mastera onna kinini utarı ayal uyutkin. Bana hanglastағы baharnay huluspa bağıha. Центральный схватка де тақпасы спатын болу bu kaverge 2 улахан тахамнақ спорт мастerdara тағыстылар. А kaverge тана қапсыға жалар Александр Винокуров Түрген спортивный клуб онна кинini утары Виктор Тимофеев амма бағаға. Bu kavergötten bet Түрген кайыны хетесті қапсыға виртуоға білінгі кәмінен 15 километр bir тарбаққа баттанар қапсыға жет лидер Владислав Левчиков. Аксаллах быхымайгы министерствотын сақа серинағы управлениятына эппейттағы олахеті. Айқан Антонов әметікір дүйір тақайдақтақ күрдігі шөйдігім сатарды бұтын. Оқтаучылар бұд әмей қаддара қаратық ұстанан берелдер дүй дейік бәрділі. Сүрдәқ кіріғыбай. Барағылар болалар, маны фотографтар бары. Сүрдәғы шөйдік қабанлалары олар. Астық қартысқалар табылығы әтілер дей саналақты. Бұ көверге Семен Громов 6-15 келелік сотрудниктарға сынянна. Білеген 7-15 келелік сотрудниктар 2 сәргейдері сағаланна. Бұл көверге 7-15 келелік сотрудниктар бөліқтеріні 2 сәргейді сағаланна ол күрдік. Степан Макаров, Насима Яковле қапсығылыр бәт түрген көйіне етісті. Степан Макаров чұрапчытағы бағарына ұлыспа байыға. Өскөберге қапсыға жалар Семен Осипапнам, оны алдан сипсеп, ұс алдан, Өскөбер. 6-15 келелік гражданскайдар бөліқтірі. Бұл көберге білген тақсықтыры тұны bir сақабыт сирен атырбыт аттақ соллақ қапсаға жыта үйәе білу бағарына ұлыспадың әтпеттәқ үліхеті Семен Тимофеев, спорт мастера онына кеніне ұтары әдір әтчімнәқ Иван Болтунов. Эксаллақ бұғымайғы министерстветін сақа сиренәғі управлениетін бұғыға. Иван Болтунов оттан әме әргетчі хайдылақ бұғас болар күй соғық өттінен тахытчы. Бәйті бұлын орайонуттан хыджар ден әмін білебіл. Оларын оттына білеген көрек бүт. Олахан үрдік тәхімна қапсағай мастера Семен Тимофеев, оннаттан әргетчі хайдылақ күйістәқ уақтақ бұғас Иван Болтунов. Эксаллақ бұғымайғы министерстветін сақа сиренәғі бағарын управлениетін беттәқ үлейді. Намны оттан 2 кругтар бұта салғанан, 2 сәргейдер бит салғанан бара тұралылар. Ака бергеттен 15 келелі гражданскайдар бұлықтыры. Жөн бұл заключительный паралар бола тұралылар дейханада. Ол кәнеттен оттана бағардар бетерәндері сағылықтыра. Бетер оттана әр жонлары 5 сәтті келелі ақтыр 3 сәргейдерін сағылықтыра. Бұл көбері көрін кәбейін ақа бергатан күйіні хетісті көй қонуқтан тұстуыт Виктор Тимофеев, амма бағаға. Бұрыстығынан Александр Винокуров қайды. Түрген спортивный клуб бағаға. Бұл көбергатан центральный қапсығы Семен Тимофеев, Иван Болтунов, өскөберге қапсығы жаллар. Семен Осипов намы бағаға, онына алдан сифтер, ұс алдан бағаға. Аға бергеттен қапсыға тағыста Петр Дагуев, Нұргүн Стручков. Аттан әте Александр Сешкор дүген ехідінер бітінен аға берге 15 келеләқ гражданскайдар қапсығыларын кәннеттен 6-10 келеләқ әтіктабыллақ ветерандар қапсығыны ғалықтары, сотрудниктар ветерандар. Ака берге сөтігілі анатана харауын қапсыға жалдар көхілмұндықтан Петр Дагуев, үйә білуге ғаға онына кеміне ұтары Нұргүн Стручков әңсейлі қапсыға жыта. Бұқа берге 15 келеліға сотрудниктар бөліқтірігер сақыбыт сирен атырбыт қапсыға жыта, үйә білуттен Семен Тимофеев.
Baharnay Huzba Petagul heta wonna kinini utara Ivan Boltunov. Ivan Boltunov tuname orada taçlar berke bilagıt. Kini mastar dehi boldu noktum. Tas kötü uyuda da boldu. O sene mikseli boy kırınlar gebetalo. Kiser o. Ona barada tega hajar. Kiha woga sidda. Anlatana. Seni boy kırın boldan ana. Seni boy pakazatıyla mırık boldu. Sıkı bir gottan tügar büküden kurduk. Süddağı şu gayettik. Kök. Monduktan tostubut aldan sifse. Us aldantan. Baka vergatan ete karbüküden kurduk. Bay oput yakanada sakabıt serenatır but bağa semen temepeyep. Yuhablu tağı baharnay huluspa. Epettah ülehete Semen Timofeyev regaliyatına baratına hatta takpıtına bugün günne kabip tepit kene Aziya çempiyonu Respublika Moğoturka ilağı onna Dokpar Respublika dünden ıtıldı vıta turnirdarga baratigar mestelehe kaya kota hacı vıta behege obay bıt Semen Timofeyev. Aka bir götöneme kapsahını kayda. Bal berdiler. Tajinger eti köber ihitten ama holluğut advizenya köber taygar oktorulundağına köber ihitten ama holluğut bolana. Kıyından bir ektaktar. Bu köberge kapsaha tağıstılar kıhımınlıktan Grigoriy Fedotov usaldınnağı baharına hulus babayaha onunla kinini utarı William Üçügayev. İzcala Ministersvetin sotrudniga. 15 kilo ondan ıs köberge 15 kilo гражданской bölük gruppatıgar Zaferbek Adinayev kıhılmunluk yuhabülü onunla kinini utarı Baybal Druzyanov çorapçıttan taksan kapsahajallar bu kenemetten sürda olğan tustu klastagı otlar bolallar üddük klastag tustuktar bolallar burastıgının bu köberge kıyını hetistek yok munluktan tustubut William Üçügayev Jukuskaydağı İzcala Ministersvetin sotrudniga Beytin kameratten eme oğularga bolduğuna, edeplerge bolduğun Türk'de kalbakti ülkelerge kıyya kota hacıbıt bağız beyte taattattan tardığılaq bağız. Is köberge kapsahını kayda kök munluktan, kıhıl munluktan tustubut Rossiyska Federasiya köngül tustuğu sportun mastara Zaferbek Adinayev yuhabülü. Aka bir götten epidim kurduk Pötür Dagoyev'u getiren Yurgun Struchkov kapsahajallar bu köberge tağıstılar. Kıhımınlıktan Viktor Ivanov İzcala Ministersvetin lehete vanna kinini utarı Yegor Nafanaylar. Usaldan nağa baharına huluzba pettağı lehete. Kız köber götten taqsan ketehen turar. Kıhımınlıktan Konstantin Mikhailov kebayi bağıha onunla kinini utara tağısıda kök munluktan Andrei Sherbak usaldan bağıha. O kurduguttan bu köberge kapsahını kayda kıhı munluktan tustubut İzcala Ministersvetin bağıha Viktor Ivanov Jukuskay. Köberge kapsahını kayda yuhabülü bağıha kıhımınlıktan tustubut Pyotr Daguyev. Bu köbergetten challenge kelen tüspüt ondan onu korollar su köberge kapsahajallar Konstantin Mikhailov kebayi onunla Andrei Sherbak usaldan köberge kapsaha tağıstılar Yulian Nikitin ederken kangalas bağıha onunla kinini utarı Köstükün Efimov taatta bağıha. Konstantin Efimov barın emetten sürdağı çoğay kapsahını kördür büte ıs köberge kök monluktan tustubut Andrei Sherbak usaldan bağıha kıyını setiste. Onunla tona salgı kıyı kınatta kıyında taturda. Bu köberge tona katılağını köre turallar. Köberge kapsaha tağıstılar. Kıhımınlıktan Pyotr Slipsov usaldan bağıha onunla kinini utarı Nikolay Artemyev. Nam uluğun bağıha bu 6-15 kilolar 2 bölük sportsmenlere grajdanskaylar bölükleri
Акаверге хапсыха тагыстылар. Хапсыха сылжалдар барыстыгынан Никитин Юлиан аңылас дагыга онна көстөкүн үфим татта. Көстөкүн эфим опытына объемын сүрдәха. Табатаянан әппет техпен бағарабына. Сүрдә олық соперниктерін барын отар сатчыларын ыга хаджар. Қапсағайға тона. Таттаға ұйтылды ұтандыруға турнирігар елместелес бит болуқтақ мен білер білен. Оны тона бәйті дағаны тона сүрдәқ фанат олден барын әтіні харбыдым. Тяжелый труд все равно оплачивается ден әттіні. Мәнәға пәттер окурдуга Акаверге очараттақ 2 кайытын хетисте көстікүн ефима татта бәғаға көк мұндық. Әтті 15 келеләқ 2 бөліқ спортсменлергер. Акаверге бітәхек параннан ыңырылалар кығыл мұндықтана Василий Кузнецов амма бәғаға уанна кеніне утары Ачыржапов қаңалас бәғаға спорт мастера. Букаверге тана хапсыха тағыстылар Александр Неустроев из дела министерства лехта уанна кеніне утары Эспек Дмитрий қаңаластағы бағарынай хулус пабайыға спорт мастера. Букавер Акаверге тана бұ Ачыржапов уанна Василий Кузнецов қапсығыларын кәннеттен ұтықтабылақ 6 келелер бітірәнлер қапсыға тақсықтыра. Өсі түгіл қатылығын Акаверге білеген әтті 15 келі бұл бүтәйік қапсығыда бола тұрар. Бұл кәннеттен мен білер бінен әтті 6 келелі ғытықта болақ ветеранлар тақсықтыра. Бәлері дағана аяқтар құрғыбой системаннан қапсығалары болу. Букаверге тағыстылар Егор Баранов кығымынлықтан офсин бағыға онына кеніне ұтар Олег Тимофеев. Нерингритағы из дела министерстветін отделын петтағы өлейді. Әскевергеттен бірген дағаны қапсайы жаллар Петр Слепцов, онынан Николай Артемьев, Усалдан онынан нам бәғыстыры. Акаверге 15 келеләқ 2 бөліқ гражданскадыр бөліқ түріне 15 келеләқ спортсменлергер бүтәйік қапсығы бола тұрар 2 сәргерге. Букаверге кығыл мұнлықтан тұсты бұта Егор Баранов ұфсин бағыға күйіні сетесті. Білеген дағыныттан 2 сәргерге 15 келелі сотрудниктар бұлықтырғар 5-2 бөғіс бар күндігірәтшілер. Onun bəğət sanan körün töhə uhunluq akırıqtıhi bolun söbün. Ondan emin sanıq bara sıp-sap var. Ağı diyanıbın onluq ahara bolurtun bəməmi onluq bağına alaqpın. Bulırıngı turnir buduttan bukuvanna uanlarlı bu buta. Ondan sanatan aharara bir polluqanna. Moğutur kayalağınan hatta 15 kilağında uyban hemen bu buta. Çırıpçıtağı Fizkulturna institut kadayı da var. Акаверге Бағалай Кузнецов кығымынлықтан амма онна кенені утары Ачыржапов аңалас бұғыға. Эти Ачыржапов шөббаты күрден мадаққа керер немалақ. Оны бары білен кәбеспеттер бұғалақ дияғанат. Өскеверге қапсығыны кайдал 15 келеләқ 2 бөлік спортсменлерігер Николай Артемьев нам бұғыға көк мұнлық. Өскеверге бітәйік параннан 15 келеләқ 2 бөлік спортсменлерігер ыңырылылар кығыл мұнлықтан Илья Бенецкий тағыста онына кенене тары жылыстан Пахомат, Горнай районы. Өскеверге білеген тақсықтара бітәйік параннан.
Акавер götten Ачержапов қапсығыны кайын номно тақсыбыт. Акавер götten көрін кәбіхін 6-10 келелі ағатықта боллаға маңнайғы бөлік сотрудниктар бәтірәнлер тақсан қапсыға жылар кеннер бәйлері төрдеулер. Кығы мұндықтан Николай Алексеенко, онына көк мұндықтан Ылжа Тимофеев спортмастера. Бұ кәбер götten көк мұндықтан тұстуыт Вадим Бенакуров қапсығыны кайдда. Противопожарный служба республикатын аппаратын сотруднига. Өскәбер götten білген 6-15 келелі қапсығылар пақа түміктенілер. Акаберге 6-10 келелі бетерәнлер қапсыға жаллар өссөті гүлі қатылан ехтенлер яқпен бағарауын. Сотрудниктар ол күрдігі кығы мұндықтан тұстар Николай Алексеенко әннаңа қаңылыстағы іс жылы министерстветін өліхеті. Кығы мұндық онына кенені ұтары Ылжа Тимофеев. Қаңылыстағы бағару дарық суғар әтерәт әппетті өліхеті. Бұл кен өттіна Эдер бетерәннәр, мен белер бинен. Бу кәбер götten 15 келелек маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөлөктөрүнө капсыгылара салганан бара турар. А кәберге 6-10 келелек бетерәннәр бехен сәттелер юһәттона тахарбытым. Қаннык көбөрге, қаннык ыяханнар кирселлерден ол көбөрге киреңет кетехин. Батча мүнүтенен бейхан сәттелер киреллерден кыян этер кыгым суық. Ыйдан сирден эре берек бін хөп. Ыян керден туыз, ыйдан болбақы. А көбөр götten өсө түгілі анатан ахаравын сотрудниктар бетерәнлер қапсыға жаллар 6-10 келелек бәлері төрдеулер. Николай Алексеенко, Иждела министерствете, мә қаңалас онына кенне ұтары Ылжа Тимофеев, қаңаластағы бағар ұтары оқсуғар әтірәт, әппетті әулі әті. Кенне ұтары, ол кеннеттен тақсықтыра Альберт Ушатов, сударственной бағарынай служба әппетті әулі әті, онына кенне ұтары Михаил Григорьев, мә қаңаластағы бағар ұтары оқсуғар әтірәт, әппетті әулі әті. Акавер. Бұ кәверге қапсығыны кайда көк мұнықтан тұсты бұтыр судебіне приставтар бағыстыра Еремеев Ян. Акавер götten кайыны хетісті спортмастера қаңыластағы бағары ұтары оқсуғар әтірәті әпетті әғылы хеті Ылжа Тимофеев. Өскәбер götten мен көрер бұнан 6-10 келелі гражданскай бетерәннәр қапсыға жаллар 6-10 келелі ол көрдік Юрий Кузьмин кығы мұннық. Онна кенне утары Дмитрий Эверстак, чурапчы. Өскәберге 6-10 келелек, 2 бөлік гражданскайдар бөліктөрін өтікті боллақ, ветераннара 6-10 келелек. Бұ кәбер götten 15 келелек сотрудниктар бағыстыры қапсыға жаллар. А кәбер götten бәт түрген кайыны хетісті, кығы мұннықтан тұстуыт Альберт Ушатов, государственной бағарынай, противопожарной служба әтпетті әулі хеті. Бұ кәвер götten қапсығыны кайда кығы мұндықтан тұстыбыт Ариан Левин, судебный представителі. Өс кәверге қапсығыны кайда кығы мұндықтан тұстыбыт әтікті болақ 6-10 келелі гражданскайдар ветеранларығар Юрий Кузьмин қаңалас баға. А кәвер götten намну 10 келелі әтікті болақ сотрудник ветеранлар тақсан қапсыға жаллар кенелер ақсығылар ол күрдік баңнагер гидге. Николай Парников, намнага бахарный служба начальника, этрядин начальника, он на тонкий нютер Байбал Аммосов, усалданнага противопожарной служба Баяга.
Бу кебергөттөн капсыга тагыстылар кыһымуннуктан Петр Продецкай, онна кенне отороттона бир күстах бөгөсө Иван Ефремов Уфсин чехен көмүскүр. Иван Ефремов оттона бәтин кемнерер сүрдәх тахарылактык туста хаҗыбыт бөгөс болар. Оннотона бәтә республика чемпионаты гарманнай дүрбүнен триумфка эйни тылларгара Игорь Сафронеев таа кетеролоха ара-бара капсыгаллар ата кайталыр хоттортур. Оннотон те тарбак кирен тагыстабыла каракка тенник капсыгы үгенигер болатчы. Сүрдәх физикалах болаттыр оттон көстө хаҗаллар. Бутчиңнар олоктыга хаҗар. Окудугутун Иван Ефремов кенне кемге көстүбет болон калла. Билбеттин билеген тугунан жарыгара хаҗарын багар тренерди хаҗара болу. Олдан тетибет карахыбайтык учебнигинен курдук атакка кирен пасатка жана оббахаморон Петр Продецкай көрөктө хиттен торатта кök мундуктан тустубут Иван Ефремов. Иван Ефремов бәйте горный улуттан төрүттә Уфсин представителе болу. Акавер готтана Николай Парникову катары Байбала Мосова капсыгылар олоқ сытытык бара турара карачылар хагылара сүрдәк. Окурдугаттан Ыскеберге тахсан капсыга жаллара Михаил Макаров өлөкмә спорт мастерын кинини утара баһалай Рожин кәбәйи. Этто 6 килеләр готтана гражданская дәрәтектә була ветераннары. Бу кәберге капсыга тахсан иһәлләр Кыһымуннуктан Эрчим Ефимов Саханефтегаз быт бөгөһө уанна кенене утары Константин Скрыбыкин авиали сахараны бөгөһө. Акабергөттөн ажабет Кутталлах быһыга майгыга тутан турар абита Байбала Мосов Николай Парникову Николай Парников уттан аттак соллах капсага житнен бихи бары билебит. Кенеттен намнагы бахару торок сухара этерәте руководящий дохунагар олорор. Окурдугутана оннотон бу сакатөрөт көрүнгөн капсагайы. Унну вакыттан умсугурулактык жарыктанар кене бәйтин ола Парников Алексей тон кенене ме батыхан бехин сеттигилега бет тахарылактык эме капсыгар ола. Ыскеберге капсыгынны кайда 6 килелек гражданской бөлөк ветерана өлөкмө представитель спорт мастера Михаил Макаров. Капсыгы салгы бара турар 6 килелек гражданской бөлөк ветераннаргар битек параннан береген таксыяктара Кыһылмуннуктан Петр Соломонов спорт мастера Каңалас онна кенене утары баһалай Бинакуров Эймекан спортун мар Эймекан Саха республикатын спортун мастера. Бокаверге кайны хитесте Саханефтегаз бут эпетте голехете Кыһымуннуктан тустубут Эрчим Ефимов. Бәйте Моматтан төрүттә болу. Ыскебергөттөн атаксан турара Кыһымуннуктан тустар Винокуров Василий Өймекан Табубай эме элбек кырыкты хилере Корея хаҗан манны кирсер. Бу төгөлгә бит самай састак. Этек кырдыга хадиятыктан сыспатын болу спортсменнер эккәдләрдән Баһалай Бинакуров оттон спорт мастера кенене утараттан Петр Соломонов. Таксарын кетәһәбит. Бу каберге капсая жаллар Кыһымуннуктан Сергей Ильин, судебный приставтар представительләре, онна кенене утары Тарас Неустроев. Громден оттона из дела министерства ихнен бар спецподразделение. Кабергөттөн капсая жаллар Кабергөттөн капсая жаллар Алексей Кириллин онна Альберт Васильев оттан аспыт эңсели капсагайын күрөктө хитигер бронза медалинен наградаланмыта 10 килелеге тактабулла ветерандар оттолоругар оннотон кенену тара Кыһымуннуктан Алексей Кириллин Каңаластагы из дела министерствотын отделын эппеттә гөлехете Ыскебергөттөн кихете калбатаганан кыйны хитисте тоннамно 2 минутаны устата катастылар Петр Соломонов таксарын кихете калбатаганан бу кыйны хитисте Винокуров Василий Эймекан Саха республикатын спортун мастера.
Билеген Ыскаберге хеттон келелер гражданская бөлөк диктабуллар ветераннары таксыктара. БКВ-гөттөн акапсы жалар Ильин Сергей, суд пристав, Кагылмуннук онна Тарас Неустроев. Из дела министерствотен ихинен бар спецподразделение бөгөһө. АКВ-гөттөн Альберт Васильев, Кирилл Алексей билинде капсы жаллар. БКВ-гөттөн капсыгыны кайда Кагылмуннуктан тустубута. Суд приставтар бөгөстөрө Сергей Ильин, Кагылмуннук. АКВ-гөттөн күндү көрөчүлөр. Ыскаберге сүрдәхә Сергей капсыгы боланнар. Хәтта келеләгә атыктабыллага ветераннар гражданскай бөлөгө уйбан брызгалап мен хаңала спорт мастера оннаттан кенинөтөрө уйбан барбасытап татта мастера. АКВ-ге билеген бу Алексей Кириллин оны Альберт Васильев капсыгыларын кеннеттен беге тываттан ылжыппыт долан эртине таксы Сабакин Дмитрий Бахару тарок сухаретерет утары. АКВ-рөттөн күндү көрөчүлөр болгоян көрүң. Билеген хеттон келеле атыктабыллах ветераннарга сотрудниктар бөлөктөрүгө капсыга таксыга Кагылмуннуктан тываттан ыңырыллылах ылжыт эртине долан. БКВ-ге Дечковский Станислав Быгыр служба онна Валерий Семин Эксаллах Быгымаге министерствотен Акахиринага управлениятына бөгөһө таксан турар. Дечковский Станислав келелик оны кәтәһи БКВ-ге. Ыскабергеттен уйбан брызгалап, онна уйбан барбасы тапма. Икки спорт мастера капсыгылары бола турар. АКВ-геттен кыһыл моннуктан тустар долан эртине тыва бөгөһө ырттабыллах ветеран оннуттан кинини утары беги сахабыт сириттен Бахарнай Хулуспа эппеттагылыһыта Дмитрий Сабакин. Онтон бу АКВ-геттен кисе хаҗара тыва бут ылжытын көрдөккөтөн тыва тувиңга майгыннабат курдук декытын хөп оларынытына бетагайдагара баһынайда курдук оларыныти утара тактан баранти. Тохтотон баран бал берен бистилер. Эрде атактатын кытта бал бердилер. Тенник түген эме болачы. Ыскаберге капсыгыны кайда күйөк муннуктан тустубут уйбан барбасы тап. Саха Республикатын спордун мастера татта. БКВ-ге капсыга тагыстылар. Алексей Сазонов, Эксаллах Быгымаге министерствотен Акахиринага управлениятын бөгөһө, онна кинини утары Байбал Скрябин, Саханефтегаз быт бөгөһө кök мунду. АКВ-гөттөн далан эртине тываттан калбет ыңырылага жыппыта кыйыны сетесте. Ыскаберге таксан турунан кебистер Кирилл Афанасьев, Кагылмуннук булун спорт мастера, онны киннутары Яков Яковлев, горнойттан эме спорт мастера. Хеттон келелеги табыллах ветерандар гражданская бөлөктөрү капсыга жаллар. БКВ-гөттөн эме ханатан харан курдук 2 эргир хеттон 5 келелеги сотрудниктар бөлөктөрү капсыгалар. АКВ-гөттөн Евгений Сафронов, Кабайи Бахарнай Хулузбатын эппеттагылыһыта Кагылмуннук оннотон кинини утары Евгений Дечковский. Нам Динамо представителя Көхмунну. Ариан. Ondan ötün onunla Ыскаберинен Тыктабылла ветераннар капсыгаларын көрөлөрөңөт күндү доктор. БКВ-гөттөн хеттон 5 килелеги магнеге бөлөк сотрудниктар группаларыгар
2 сергир. Алексей Сазонов кыһым муннук онна кинне тары байба скраб. Отобу YouTube'нан эхека быһа кири көрдөрөлөр Триумф спортивный комплекса үлэхиттере. Оннотон мен Саха Республикатын нехленетин ологор жагар куттан хук болтун хачер сударственный комитет надзорной деятельность инспектора Максим Дмитриевтен болабын. Бән профессиональный комментатор да тоқта бол бадақпын. Оннотон бу төһө калларынан төһө билер бинен эхегине кетере бу үллес толорабын. Каверге кыйыны хитисте кыһыммуннуктан тустубут Евгений Сафронов кебәйтәгә баһарны хулузба. Этпәйтә үләһиде. Каверге бехин сетте килеләр эп жоннор үһүсер гиддәре хагалнар 2 бөлөк спортсменнар гражданскайдар кибарын эйтачылар баргы тете кирен көрөкөтөн сөп. Кавергөттөн бехин сетте килеләр 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүн спортсменнар таксан эреллер. Ол курдук үһүсер гирге маңнайгы паранан ыңгырынылар Алишер Расулов кебәйи онна Уйбан Шестаков мәңе хаңалас. Бу кавергөттөн капсы жаллар Алексей Сазонов онна Байбал скрябин капсы хетигар кыйыны хетисте кыһыммуннуктан тустубута Эксаллах быһымайгы министерствотен Саха херинагы управлениятын әппеттәк үлэхите Алексей Сазонов. Өскебергөттөн Өскеберге сүрдәк кытанах нехиси бола турар дияханада олох сүннелерин тардылахамман тураллар обайдар. Ол курдуготтон бетерәннәре кетере хапсыһара сүрдәк гархан быһылах күстәре уохтара тахатчы. Ол курдуготтон билеген 2-0 аксанынан баалынан кыйыны хитисте эме бир эдер бетерән Яковлев горнай улуха спорт мастера. Букаверге хапсыһа жалар Эксаллах быһымайгы министерствотен Саха херинагы управлениятыттан Жугустан Николаев, кыһыммуннук онна кинини утары Эдуард Николаев, таттатагы баһару тарох сухар этерәт әппеттәк үләһите. Өскебергөттөн таксан хер кыһыммуннуктан Прокопий Иванов, Сунтар, онноттан кинини утары Николай Астрелдин, хаңалас хапсагайга Саха Республикатын спордун мастера. Өсө түгүлә санатана харабын каверге улана бехин сетте килеләр 2 бөлөк спортсменнара гражданскайдар кисе жаллар үһүсер гирге бехин сетте киле бу каверге 15 килеләр сотрудниктар бөлөктөр кисе жаллар 2 сергирге оннотон с каверге 10 килеләр тыктабыллар ветерандар гражданскай бөлөгөн маңнайга гире болотур. Сыһылар оттана бәйтин тәтиминен баран иһеллер сабаттар оттана бары кайыктарын багыраллар ден оттан бары берке билебит. Оннотона ветераннар билеген ысара кеберинен хапсыһа жаллар. Каверге бехин сетте килеләха Эрджоннор гражданскайдар бөлөктөрө Алишер Расулов, Уйбан Шестаков кебәйи оннан хаңасуоттар. Өскеберге ол кемге беттүргән кыйыны хитистек юк муннуктан тустубут хапсайга Саха Республикатын спордун мастера Николай Астрелдин хаңалас. Белеген оттона Өскеберге битек паранын ыңырылыктыра 10 килеләгә тиктабыллар ветераннар гражданскай бөлөктөрө ол курдук кыһыммуннуктан таксара таттаттан Поликарп Захаров онна кинни тороттона кенники кемге Саха херигеротона элбеха кырыгыбай барагыларына кайлайтарга килбит беге бай беме Николай Иванов татта спорт мастера Николай Иванов оттон камсанылары барата кихи
туқтен нучалытнеттака баланс тела хепке туттана охтортур Николай Иванов ол курдуготтона профессор индиан атташылар балларыта ол курдуготтон Николай Иванов строение тела тия үйрөтен барына тобу жоннорына кайда камалларын кайда кайыларын барытына өтө соттан барана приемнарын оңорор. Быка виргөттөн жуустан Николаев кыйын тагыста Ака виргөттөн амаңнайгы схватка мехтүмүктенмет билген ака вирге капсая таксыктара Валера Федоров Жакускай онна кенне утары сахатча Винокуров нам Валера Федоров сахатча Винокуров ака вирге быка виргөттөн тагыстылар Даниил Ефимов Хангаластагы Изжела министерствотен отделына петтә гөләһетә онна кенне утары Хәмән Дмитриев Изжела министерствоте Жакускай курат Өскәбергә тиктәуллар бетерәннәр таханатан һәм күрдүк юк муннуктан Николай Уйбанов туста хаҗар Сахар Республикадан спортын мастера татта улуга киняттана модунга аме күннәтә жарыктанар профессор кандидат Капсагайских наук деханада атына сиддагын тәкҗик кине шөбәләрен истен туханар спортсмен күлүдә хогатта хаттана җиннәхти әлбәх Николай Иванов әлбәх әдәр спортсменнәргә бәйтенә сөбәтен аматын берер оннотона кини сөбәтен аматын туттаннар оттан кыйы кынаттанан әлбәх ол билеген үдүк аттак солла капсага жит бола хаҗалар. Онда Николай Иванов көтөне әдәр капсага життартан макталлара моңора соқ болу дигән мен бәм санабын әтекпен бары. Бу кабергеме оттан турган май капсыга агыста билген таксыктара кылмынлыктан Роман Соловьев Изжела министерствоте Жакускай курат оннотан кинене утары Александр Сивцев авиалиса охрана бөгө. Өскөберге Николай Иванов атактата онны тишөй байтыга куратна кейден бастан ажу. Автордо капсыгыны кайда спорт мастера кёк муннуктан татта бөгө Николай Иванов. Аканешников Василий Усалдан тана спорт мастера бер гирге сенненна онна 2 сергирге таксыга. Ака вергеттен өссәйті гүлханатан ахаравын бейхен сәтті келелі гражданская бөлік қапсаға жеттіра қапсаға жаллар. Ол күрдік Валерий Федоров Жакускай онна келіне утары сақатча бені құрапыннам. Бұқа верге қапсаға жаллар Роман Соловьев онна Александр Сивцев. Өскәберге капсыга тагыстылар. Күндә көрәчүләр үз эргир 65 килеләр Джоннор 2 категориялара 2 бөлөктөрө окурдук тона гражданская бөлөк дибит. Гаврилев Алексей Кахумунтан кебәй, онтан кинене утары Станислав Тручков юһә җаны бага. Өскәберне оттан капсыгалар белгән сәтүтә аргыналар бара тораллар. Ака вергөттөн капсая хаҗар сахатча бена курапа бу турнирга каттырыта соқ һәрдән белети көрдүм. Кине бу вергөттөн шөй байтык этеме аккуратна окторона кыйын хистек муннуктан кесибит Роман Халабиев Изжела министерство. Ака вергөттөн этена харбытын күрдүк сахатча бена курап үс кайыланан бу күрәхтәй белеңге тургунан лидеринен таксан келди. Бу каверге тагыстылар Руслан Новгородов Хангаластагы Изжела министерствотын отдела оннуттан кинене утары Денис Васильев Саханнефтегаз бу тәппеттә гөләһтә. Өс каверге кыйны хитисте Алтон 5 килеләр бәгыстөргә үс каверге капсыгыны кайда Гаврилев Алексей дитләр кебәй бәгә белеген үс каверге капсыга таксаллар Эспек Виталий Хангалас оннуттан кинене утары әдеркән бәгыс Рафаэль Алексеев Көхмуннук. Бу каверге капсыгыны кайда Көхмуннуктан тустыбыт аби Саханнефтегаз бит үләһетә Васильев Денис
кök munnu. Aka vergötten me bit bete centralne kapsığı bola turar kök munnuktan ederken tatta bağı Danil Abbakumap ondan kinini tura kök munnuktan Christopher Patapap tatta. Iska vergö bettürgen kayını hediste hangalas представителя Espek Vitali. Bu keverge kapsığı taksan ehler nurgun uybanıp Sumtardağı baharnay hulusba onna kinini utara ujurgay sakamin yuhablutağı baharı utarıq suhar etrata atpettesnaq atpettar bayıha. Öz keverge kapsığı takkan her Nikolay Monastyryov çorapçı kıhımunnuktan onna kinini utara tağısta Valeri Fedorov hangalas kök munnuk. Aka verge behen sette kilelах гражданская дарбалыктара. Быка верге 15 kilelach сотрудниктар балыктара. Сыка вергеттен 65 kilelach үйсәргилге. Капсыгыны кайда кök мунтан тустут Валерий Федоров хангалас быгы Николай Монастырев дәлбе. Көрән каллыгыла Николай Монастырев мәҗигеннән кугана хуктук кисер быгыса. Чурапчы представителе. Оннуттана береген көрөктеһиттен хамайы кыһын турата быһылаах диэн хадыйбын. Ака бергөттана беһин сетте килега татта улууһуна маңны күнөмөрө болорга капсыһы бола турар диэк Канада. Абакумов Данил татта Гран-при хангалас капсагайын быйылгы чемпионы. Онна кинини утары бай опыттаах көңүл тустук Христофор Потапов. Христофор Потапов бәте үһә жаңыттан төрүттәг бөгөсө таттага тиен билгене тренеринен өлели сылжыр оголор чиер. Аксан 1-0 кök мунтан тустар Христофор Потапов кыйынер. Балтара минуты қалды. Капсыһы битере. Өс кевергеттана кök мунуктан таксан турар Степан Уйбунов юһә бүлүбөгөһө чөпчөтагы физкультурный институт. Оннотона Бу барын Александр Васильевич көрдүген этен арбыдын көрдүк. Степан Иванов 8-й денотан атырбыта хевиске хөйсагана бар спорт мастера тона аттак соллак биретен юһә бүлүләр тустуктарын капсага життарын сене болар 8-й сене Иванов Степан юһә бүлү көкмүн кихете калбатаганын табба кайны хетисте Степан Иванов Манчары Ильинов таксыбата Aka vergöttene Kerbeke kaldım kim kaybıdın? Aka vergötten kapsaya tağıstılar Denis Sidorov nam onna Alexey Arkhipov suntar. Baka verge kapsaya jallara Nurgun Ivanov onna Sakhamin ujurgay. Өс кеверге капсая тагастылар Уйбан Максимов усалдан онна кинине утары Денис Дагуев юһә бүлү. Бу кеверге тонате Сахамин ужургай сүрдәгәттән кырыгыбай камсанылары оңорор капсага жит болар. Билген эметтен сүрдәг кетен көрөк Канада Туға медоттан биремет ама капсагай кылбар камсаныйтын көрдөрө денерен яккайын. Кök мунуктан тустара Б. Каверга Сахамин ужургай юһә бүлү баһары утары оксуһар этерәт эппеттәк байыга. Семак Терентьев беги турнир битигер кален айран бөлөгөнөн репортаж устахажаллар бу күн төмөгүнөн Хасын юнотон ближайшие дни монтаж биппүдүн кенниттен блок таксыга айранга турнир госком обеспечения ден ол кемге ыскеберге обхват ден приему туханан кыйыны сетесте кök муннуктан тустубут Денис Дагуев юһә бүлү. Aka verge kıйыны сетесте кök муннуктан тустубут Денис Сидоров нам бага.
Өскөберге қапсыға тағасқылар Артур Макаров, Жокускай, онна кенне утары күйіқ мұнлықтан Кирилл Кузьмин, қаңалас. Бұкаверге төн сақамин ұжырғай очараттақ қайытын хетесті. Салғы тақсықтара Маруф Сафаров, Таджикистантан кәрбетін ғырылағы жыппыт, онна кенне утары бағылай барығап. Мәңі қаңаластағы бағарыны утары оқсуғар әтірәт әппетті әулі хеті. Өскөбері білгенлерін ағардым Артур Макаровы кітары Кирилл Кузьмин қапсыға жаллар 6-15 келеләқ 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрін үхіс әргерігер. А көберге қапсыға жаллар Петров Владимир университет, онна кенне утары Эдуард Тапуев. Қаңалас доғыға. Бейхен сәтті келеләқ 2 бөлөк спортсменлерін үхіс әргері. Бұкаверге кайны хетисте кыһы моннуктан тустута. Аңырылах Ыджипыт, Таджикистан бәғыһы Маруф Сафаров. Кыһы моннук. Бұкаверге білген қапсыға тақсықтары Саха Республикатын спордың мастері Владимир Афанасьев, чүріпчітағы бағарына Хулуз Бабайеға, онына кенені ұтары Алексей Данилов. Өксаллақ бұғы майғы министерстветін Саха Серенағы управлениетін әппеттәқ үліхеті. Ақаверге бейхін сәтті келеләқ, әр жонлар қапсығытығар, өчігай бағайты кеті бәйтінен бәйтігер тардан Кырғывай кайыны хетісті кығыл мұнлықтан тұстығыт Владимир Петров, Қотығылу Эленге федеральный университет доғы. Бейхен сәтті келеға қапсыға тақсаллар Архип Абакумов Усалдан, онна кеніне утары Тихан Тимофеев, чұрапчытағы физической культура онны спорт университеті. Бұкаверге таны қапсығыны қайда кығы мұнлықтан тұсты бұта Владимир Афанасьев, спорт мастера, чұрапчытағы бағарыны служба байыға. Өскөбергеттіні Артур Макаров, Жокускай, онна Кирилл Кузьмин қапсыға хеджалдар. 6-15 келеләқ әр жонлар гражданскайдар. Бұкаверге 15 келеләқ сотрудниктар. Бөліқтерін 2 сәргейре. Олқы бұқа Евгений Дорожкин тағысты кығы мұнлықтан, кенені отары күйік мұнлықтан Иван Эверстад. Ақаверге Архип Абакумов Усалдан, онна кенені отары Тихан Тимофеев, чұрапчытағы физкультурный институт. Өскөберге бәт атақтағым болла. Ол көрді кығы мұнлықтан тұстара Артур Макаров атақтан кехетен оқтырон кайыны хетісті Артур Макаров, Жокускай, кығы мұнлық. Бұкавергеттіні тұста хаджар кығы мұнлықтан Евгений Дорожкины көрін кәбіхін кені еш жылы министерсетіне петтәқі үләхеті бәтін кәмейроттын әлбәқ турнирдерге местелес бит бөғыз әдердерге республика чемпиона. Оннаттына сүрдәқ әте неудобный балыханя тұтылды хаджаныттан кайыны хетісті қаңалас қапсаға жыта білеген оттана еш жылы министерсетіне петтәқі үләхеті Евгений Дорожкин, кығы мұнлық. Ақаверге қапсығыны кайда күйік мұнлықтан тұстуыт Тихан Тимофеев, чұрапчытағы физический институт. Өскөберге бәттірген кайыны хетесті заряжынны кейләні күйік мұнлықтан тұстуыт Андрей Туприн, анабыр бұғыға, онына түрді сәргерге тағысты.
Акаберге хапсаха тагастылар Евгений Иванов, Бүлүй онна кенне утары Владимир Васильев. Үйәһә жаңы бу кебе гостыраттан иккен сүрдәгә шугайдык эһелләр билеген акайттар биттәрәттән турабат әрәрәттән бәйтегәр мәһәй аңостон сәп бир котырутун. Беһен сәттә килеләгә гражданскайдар әҗәннәре. Бу кебергәттән капсаха җаллар Валерий Новгородов кыһымыннык намнагы баһарны хулус бабаяһы онна кенне утары Альберт Павлов. Жукускайдагы баһарны хулус бабаяһы. Кыз кебергәттән капсаха җаллар Василий Новгородов, кыһымынныктан, накёкмынныктан Валентин Бурнашов, амма. Акаверга Евгений Иванов, онна Владимир Васильев капсаха җаллар, Бүлүй онна Мехе җанга остыры. Кыһымынныктан тустар Евгений Иванов оттан. Апсай даутар атта. Опаттах бегос болар тана. Өскеберге о билеген инне челлер шкалан түһәр болар болла быһла. Тога жетерген оттан инне кадери болбута. Бу кеберге кыйны хитистә көх моннуктан тустубут Альберт Павлов. Жукускайдагы баһарны хулус бабая. Антон Акаверге көх моннуктан тустар әдеркән Васильев Владимир үйәһә жаңа бәгәһә бу олоттана. Инде кентән диреш калды бирихне. Воронса призера быһлага тәмен билер белән. Таноннан бәйтен сөдә кырдыры яһанныбын элита тага огон. Оннан эдер булмады бардын нетигер. Үйәһә жаңалардан бир эме соттанар оллары булыкта бәһәсәттә келәгә. Ис кебергәттәнә көрән кебеһин. Кыһымынныктан тустубут Новгородов Василий Намбага кыйны хитисте. Бу кебергәттәнә көрән кебеһин капсаха тагыстылар Андрей Сафронов, онна Владимир Флегонтов. Иккенаттан Иждела министерствотын бөгөстөрө. Владимир Флегонтов оттана бары беләгәт народтар рекордларына класста спорт мастера. Владимир Флегонтов бәйтә чурапчыттан төрүттәк болар онна. Бәйтен аттан бәйтен кемигер сүрдәк күскә туста хаҗыбыт кие булды. Олен аттан бары белергит болу Иван Эригин турнирин призера, Коркин турнирин чемпиона. Онна даттан народтар рекордларына класста турнирларга тиян агардасты айбардан кайталан характеринен сохотолан кыйыр бөгөспит болар. Владимир Флегонтов. Бәйтен кемигер кахыны ыгыны оннатын өргөддәк түгәннәр бәхтә бия кабылыктай бит бөгөс. Өскебергөтөнә капсаха таксыбыттар бит Егор Друзьянов модун чурапчы. Онна кенене утара Сандал Савинов юһә билү. Ол кемгәтен Акавергә бәт сымса кыйны хитисте эдеркән бөгөс көх минуттан тустубут Владимир Васильев юһә җаны. Ондан салгы логышыга я туртаха. Төрдү сәргигә тагыста. Акаверге хапсаха таксыктыр Алексей Канаев, онна кенене утары Евгений Ноев. Мәкән онна хаңалас бөгөстөрө. Акаверге бәһенсәттә келеләк 2 бөлек булаттыр гражданскайдар. Бу кавергәттән әйтән һәрбәдән курдук Сафронов Андрей, онна Владимир Флегонтов хапсаха җаллар. Иккен Иждела министерствотын бөгөстөрө болалар. Үс каверге капсыгыны кайда Сандал Савинов юһә билү батулутун ола оннан Егор Друзьянов кырыктыйттан торатта. Акаверге кайны хитисте кыһымынныктан тустубут Алексей Канаев. Бу икетенче сүрбә сылтан ытыллар анехленне логар жагар куттал хук болутун качер сударствынны комитет турнира дем болар. Ола ветераттана манна тохпара баһарная быгыр хулуспалар оннотона Иждела министерствотын сотрудниктары онна офсеннан тона вебсайтынан әттәккә анехленне логар жагар куттал хук болутун качер терителер күрәхтере дем болар. Ол болар оттана бихе хавлана бу бихеге именно
республика правительствотун ихинен Саха Республикатын эхленетин олоғор жағар Куттал хуқ потун қатчер сударыстығына комитеттен орган бар. Бұл орган ихинен бихеқа Бахару тарық сухар хуспа бар. Бихеқа подведомственное учреждение бұхытнан. Оннаттан бұхыр хуспалар балылар. Онон бихеге подведомственное учреждениялар бүтін республиканан ақтарғанан олар. Оннаттан хамай сөрін сылбыт сұрып бүттен эхленне олоғор жағар Куттал хуқ болутын қатчы ейден. Ола ветеротана паватковай период болын, бахар болын, завоз грузов жизнеобеспечивающих, тарированные нефтепродукты гендененен барытынан государственный комитет директоры. МВД турнираттана бедергит болу баягыт 2014 сылтан 2010 сәле сылгадылы болбута, ол канеттен ковидынан мәхеддетен оннаттана арас причиненнен хевәстән тоқтаппуттара турнирдарын ол канеттен бихиги энник турниры бәбит направление бутнан сайыннарыққа ден тәрия сылжабыт. Өскеберге кайына хетисте көк мунуктан тустубут Ярослав Яковлев Томпон доға. Букабергеттана Владимир Флегонтовы кытары Андрей Сафронов киристилер иккен чурапчы бағыстыры болалар. Оу, парагиптен албахан арару накрывайда танка бисте. Оннаттана Андрей Сафронов кайына хетисте. Бехен сеттекилилерге Алексей Максимов, онна Александр Егоров. Апсахаджалар усалдан онна үйәһә білүй бәғыстыры. Оны тахынан оттан эти залга көрөр болуқтақыта. Бәрәдігі көрәтші бұхытынан добровольческий отряд Батур кәлән бейеқа олар. Бейеқа көмі бұхытынан ол күрдігіттен бейеге Сударственный комитет беті председателя Дмитрий Николаевич Левчиков оснащение мобилизованных и добровольцев тена оперативный штаб председателен сол буятчы болар. Ол күрдігіттен бейеге мобилизованный дары, оны добровольцтары кітері нек бұға себәске хаджабыт олығының нек бейеқа кәләннері құтары бараннар көмілі хөллер. Букабергеттен қапсыға жалы Андрей Пугачев, чурапчы Росгвардия управлениета, онна кенінне ұтары Айқал Горохов, авиалис охрана бәғаға Букаберге. Акаберге қапсыға жалар Алексей Максимов, усалдан онна кенінне ұтары Александр Егоров, үйәбілу. Уйгун Винокуров, Акаберге бұ бейінсетті келеләқ 2 білік спортсмендерге хенделер. Салгы тақты сақтақ сақтара 7-15 келеләға әрджонлар Акаберге. Оккенне барақсы түгені болды білігін мен санық бар челленж барағалар, әбетер барақпаттар. Күхіл мұнлықтан Акаберге челленж кәлін түсті. Оларын оттана білігін челленж төлі бүрдәқ бұл бұта. Тоғы төлі түйден әннеме оттана әлбәқ көрәтші возмущайсы гынарата. Қатшы әресі сатан ден әннік теген авапын мен лишна бұл күріқтігілер тәрәхінлер ербәмеме әлбәқті күттіні бұқи, оны сүрдәқ сыралақ болар. Бейіға бұл күріқтігіттен бейді қатшы хоккобай сейпетігер кәлін түспәт. Чарая үләбет бұғытынан премия кәлін түйен сөп. Оннаттан еті олыс әлбәқ біременелер камера көрі олығынынник чолкай мәккөхер жонлар қатшы бейрен тұрандар мәккөхерлер. Оннаттан қапсағай хәңәрәчілер баргыт болу парагипка көтөн барана, кәлән түйен бараннар, кейім басты көтөбетінен таянна ден баран кубик барағачылар әме бар болачылар. Оннаттан судейский корпус бәйті бәхәт көріқтәқ. Олығын оннық біремені тұту оқ болуын ден методтан етінник келдірі сатывыд. Төһәкалларынан судьялар өлелер оттан әме төлөммөт. Аңарда соттана региональный общественный федерациялы өңөтінен төлөнөр. Онна мәхәғунен әрі төлөнөлдір, күнге мәқасыра мәхәқтен. Худжиялар Акаберге көреннер көк мұнлықтан тұстыбыт Александр Егоровқа кайыны беттір. Акаберге Александр Егоров кайыны етісті, борги götünен әтіні харбыдың күрдік ойгун видок бұрап сәнянар.
Быка вергөттөн намно Власов Максим, мэ хаңаластагы из дела министерствета онна Николай Улисов, Жокускайдагы из дела министерстветин бөгөстөр капсыга жаллар хеттон 5 киле кисер гирге битек параннан сотрудниктар бөлөктөргөр. Акаберге хеттон 5 килелех гражданской бөлөк капсыга таксаннар. Ол курдук Үһү Сергир, Павлов Николай, Нюрба, Александр Гермогенов Амма. Акаберге хеттон 5 килелех гражданской бөгөстөр. Өстөтөгүл катылуун күндү доктор. Акаберге хеттон 5 килелех Үһү Сергир гражданской бөгөстөр. Ыс кабергеттен капсыга тагыстылар. Нюрбун Тарасов, онна Эверстов Станислав. Сыз пополах пынан элбах багайна көтөтөн кебистем Оскаберге. Бу кабергеттен белеңе тургунан бир хекпараннан Максим Власов, онна Николай Олесов экен из дела министерствотен бөгөстөрө. Бире мен хаңалас отдела, бире Жокускайдагы из дела министерствотен. Акабергеттен намно хеттон 5 килелеха. Эржондар капсыга жаллар. Николай Павлов, Нюрба, онна Кенинотер Александр Гермогенов Амма. Боттона Семен Владимировы көрөтчүлөр, Николай Сивцевы көрөтчүлөр, Паскачина Сен Канкисери, Захаров Егор, Семенов Иван көрөтчүлөр, Акаберге Көһүн Андреев Ларионин баренне капсыяктара сатыру кеменен. Акабергөттөн Гермогенов Александр Амма бөгөһө кыйыны сетиен төрдү сергирге тагыста. Акабергеттен капсыга тагыстылар. Кыһым моннуктан Никитин Анатолий мен хаңалас, онна Кенинотер Николай Дьяконов Жокускай. Ускеберге барастыгынын намно Айсен Винокуров Иванов Анатолий кыян таксыбы дебет билеген Ускеберге капсыга таксыяктара 6-5 килелех Эржоннорго Үһү Сергирге Леонид Петров Амма, онна Пантелеймон Николаев Үһәбүлү Ускеберге. Акаберге хеттон 5 килелех Эржон Үһү Сергире гражданской бөлөк. Бу кабергеттен ohun кең капсыгы болду деханада. Капсыгы битерсе де минуте аңара бар эбит. Не юха комментарийнан таксаңыт күндө көрөчүлөр көрүн. Кем ханны кеберге ханны яханнар киселлерин бардын Сурьян тахар буппыт. Өс кеберге Пантелеймон Николаев юха бөлө капсыгыны кайда көкмөннөк. Салгы Өскеберген рыллар Тимур Васильев, Чурапчатагы физкультурный институт, онна кенене Утары Шергин Гаврил, Түрген спортивный клуб. Бу кабергеттен биреме төмөгүнөн кыйыны христе кыйынлыктан тустубут Максим Власов, из дела министерствотен мен хаңаластагы отделын сотрудниги. Бу каберге билеген бехен сетте килелеха магнеги бөлөк спортсменнара таксан турунан кебистилер. Ол курдук сотрудниктер бөлөктөргөр бехен сетте килелехтерге Үһү Сергир сагаланна кыһымуннуктан Аял Иванов Амматагы из дела министерствотен үлехите онна килини Утары Николай Стручков авиалеса охрана. Каберге кыйыны хитисте кыһымуннуктан тустубут инникелех кескиллех бөгөс мен хаңалас бөгөһө Николай Анатолий Никитин. Бу кабергеттен капсыга жаллар Аял Иванов, онна Николай Стручков. Магнеги бөлөк спортсменнара, сотрудниктер.
А каверге капсая тагыстылар Руф Николаев гомуннуктан чурапчатагы физический институт бөгөһө. Онна кенени утары Арылхан Сергеев сунтар бөгөһө. Беттон 5 килелек Эрджоннор гражданской категориялы гражданской бөлөгө. Үһү Сергеев бола турар намно А каверге бу каверге оннуктан С каверге. Күндү көрөчүлөр бу өссө төгүлө санатан ахары эмете Саха Республикатын мәхәлленнетен олоғыр жағағар күттал хуқ болутын қатчер сударыстығына комитеті 400 төгілін тәрьері турнира қапсағай көріңер А категорияла ол тоқ тәрілтеті деребет болақсына правительство ехінен бар сударыстығына комитет болар кені әппеттер вопростары дені Бахар пожароопасный сезонға Бахар утарық суху оннуттыны паватка опасный сезонға Халан утары Аксугу онатын сүрін тыын вапоруға денетін нәхиленне олағар жағар құттал оқ болутын қатчыйы дем болар. А каверге Руф Николаев Арылхан Сергеев Б каверге Уюсқан Жирков онна Альберт Федоров қапсыға жаллар бейін сәтті келелек оннаттан 6-15 келелектерге Анатолий Акаемов онна Аскалон Федот. Усалдан онна Чурапчатагы физический институт дагыстыры. Окурдуготтон үскө бөрүнөн 15 бейхисетте онна 15 килелек дагыстыр капсыга жаллар. А онна өскө бөргө гражданской бөлөктөр оннотон Б кеберге маңнайгы 2 бөлөк. Спортсмендер гражданскайда бөлөктөрө. Оннуттана багараттан кургозор кеңете тария этен кепсяна харемета букутачылар эме баргыт болот hem bir бары спорту кетен олорон көрбөт жон болагат Николай Каштарской турниригар көңүл тустуга республика чемпионата ытыллар сагаланытыгар бу жылга уже ытылды бута оннотона капсагайга республика чемпионата Петр Еремеевич Алексеев атынан териллер мантан саас болара болу онно уже бу подготовительный этап курдук бөгөстөр бу беги турнир бутигер келеннер күстак тургутууну ахаллар. Ол курдуготтон үскө бөрүнөн сыты капсыгылар бара тураллар. А каверге 15 килелер Эрджоннор Руф Николаев онна Арылхан Сергеев гражданскайдар бөлөктөр. Б каверге боллана намно Уюскан Жирков онна Федоров Альберт капсыга жалдар бейин сетте килелер сотрудниктар. Каверге хапсыгыны кайда кыһылмоннуктан тустубут саха нефтегаз быт эппеттах үлэхэтэ Уюскан Жирков кыһылмоннук бэхэн сетте килелэх сотрудниктар бөгөстөрүгөр. Бидеһек секундедерге тоновсайнан капсайга камнанылар бар болалар сыты камсанылар окудуготтан анохаллар бөгөстөр тогорак сабаттар кетесиһен бараннар киһи күүрерин чувствуйдан бараннар бидде төһөтелиллер. Окурдуга сөтөгүлэ санатан ахарым дагы маңнага көнтөмүгүнен бейха сүстөрдөн 5 кытачы капсыгана аспыта алта ыяһынынан бэһэ кисилер болбуттара Рахан яһаннактарга чолан оннаттан рахан яһаннактарга ардар канатын бейха Эдуард Максимов Горнеллуһтан тардылах нам бага болбута. Бүгүнгү көнтөмүгүнен 212 участник капсыга хаҗар. Бүгүнгү көнтөмүгүнен эметтен 5 ыяһан кеннеттен кайылактары баһаран баран ардархан атына иһин капсыгы тарихбит. Уопсай участник количествота булырын 400 сүрбебит боллагына быйыл 417 киһи кытта хаҗар бу 2 күн устата. Ол курдуготтана
Etene harbapının kurduk Respublika dünen hamı ulakan участниктар daha beги турнир bit. Bolar dedakpena sızbatım bolu. Акавер göttünden mı kapsaya taksıvıttır evet Nikolay Sivsev mə xanılas onunla kendini otara Nasim Ivanov kəbəyi bəğə Nikolay Sivsev kəhıl münnuk Nasim Ivanov kök münnuk. Bu olatırıttın ərdə körsə həcü uttara duu soğuğa duu bəyən bilbəppin onların öttən Nikolay Sivsev mə xanılas bəğə köngül tustuğundan utumdaqtık ajarıqtanan köngül tustuğu представителя болар. Keni ağata Nikolay Prokopyevich Sivsev bir sürdəğəmi taqsı bir sürdəği çügəyə trener 5 nömərdə Ağız Partiyinin skoter trener də həcibdə keni baydardaq Jolu Sivsev ondan Andrey Sivsevтен бары спортивный жекерген болалар мә хаңластар. Кыйны сетесте Николай Сивсев кыһымуннуктан Акаверге. Аскаверге тонеменамно хасса тахсывыттар Алексеев Егор юһә биле онна кинене күтәреп Петр Прокопьев нам бәгә Аскаверге бехин 15 килеләр Эрҗаннар Хүсәр гиддәре. Берген оттан бу бехин сәттәкәнтән 15 килеләр. Бастыкы группа сотрудниктар группаларында гастыра. Хүсәр гидгә тахсыктыра. Тоғы ветераннары туһуннар баккетте болақтына кинлер оттона ақсандар олусағаяқ алтуон хэттуон яһындар иккенлерин дағаны қолбуан бир бейхэн сетте келе количествосын кайбаттар. Аскаверге қапсыхынны кайында күйіқ моннуктан тустубыта Петр Прокопьев әңсейлі қочатын баға. Аскаверге қапсыға тақсықтара тонанлық жалтон 5 келеләқі әржанлар халғы бара туралдара бит 2 листәқпінді көрбәкі қалбыппын Дорошкин Кирилл кәбәйі онына келіне ұтары көк мұнлықтан Леонид яқынлық томпо. Акаверге қапсыға жалдар Хатит Васильев нам онына келіне ұтары Сахамин Гаврилев Агату студена. Б көверге кисе хажалар иннекенти Слепцов онна Степанов. Барастыгынан номно кисен тақсыбыттар әбеті бу көверге кайына хетесте Петр Жегусов чурапчытағы бахарны Улуспа. Ыс көверге Кирилл Дорошкин әме бәт түрген кайына сетихана салғы кайыгына тағайыната тұрда, ал көрдігіттен Аскаверге тақсан әрелілер Василий Савинов нам онна кеніне ұтары көк мұнлықтан Федор Постников татта Российская Федерация көңіл тұстуға спордың мастера. Акаверге әңірілінілер Данил Данилов нам онна кеніне ұтары Арвидас Никифоров Мадун. Акаверге тоннамны 15 килеләға сотрудниктар бөліқтіра тақсан қапсы асылжалары беті 15 килеға үйісер гирге ол күрдік амаңнығы паранан Семен Громов авиалес ақыраны бұғыға онына кеніне ұтары Александр Рассадин әжігеннәғы Бахарнай Улуспа Баяға. Акаверге 15 килеләға гражданской бөлік қапсы жар ол күрдік Данил Данилов нам оннан Арвидас Никифоров Мадун үйісер гир. Аскаверге Федор Постников утарсачытын кутталлах балыгanya тутан оларор атақтан турар.
тахтатан турачы ки хаттан аңара тагар өрөстаңла атага белден турар олорон кирен барар. Бу кебер götten ol курдук капсыгыны кайда Александр Рассадин бете тетимнактик баран хер бу курактыгы формата атой үчүгей ден көрдүм мен бэм ол курдук аттан 65 килога бир лидердерден бир дестере Александр Рассадин чемпион үрдүк атындыларга маңнаги претендентинен хыжар курдук көрдүм. Ол курдук оны ол дебекке кинеха отарсы хоңорон хептаха спортсмендар баллар ол курдук аныскы 400 эргирге тона мен көрөрбүнен багардар чолкай болбадах күндү көрөчүлөр багардар Владислав Левчика бекетер Александр Рассадин таксыктара оларын оттана билбеппин багар кинелери көрсөһүннери хоктара того жетирген оттаманда система олок атыннык барар. Кабер götten эме Арвидас Никифоров барыңы курдук атактатан турар. Барын атактатан турана улахан мастары Арвидас Никифоров кадактак курдук экай бутун көрбүппүт. Бу каберге капсыга тагыстылар Александр Захаров, кыгыл муннук онна кинени утара Григорий Неустроев. Григорий Неустроев из дела министерствотын багы ол кемнөттөн Федор Постников шөй байтык кехитин постечкалана окторон кайда ыскыберге Федор Постников таттылуга. Бу кабер götten санын капсыга жара көх мунуктан тустар болу көрөн кабин бу хүрдө кадар кем бегос болар. Каханара мен көрөрбөр сүрбө 3 килограмм капсыга айдырета билген келен отто бу көрөргө курдуга 15 кило болана. Жонноруттан бир төбө улахан Горнелуттан тардылах Арвидас Никифоров. Кинеме бир өссө баратта ата мен өдүр баронно кырыктыгы мен сага жачы эне кеп каракай бейтин курдук ол бар бола чонна мекен кисен берачылар. Ола тахпутна чемпион болуп буттилдерде. Оннотана ол баганалара долларын тугурети. Көлөһүндөрүн того-тоголор келендер кырыктыгы карьерler опут хомоялларын көрөбүт. Оннотон багарбыт санаалары ситтин ден баганаларын өтөт. Ол курдук Арвидас Никифоров кыян тагыста 400 сергирге оннотон 300 сергирге каберге тагыстылар Айсен Паскачин кебайы. Онна Владимир Семенов. Татта иккен спорт мастердары. Бу каберге көх муннуктан тустубут Неустроев Григорий амматага из дела министерствотын отделын эппеттагы лөһетекыйны хетисте. Ыскабер götten ол кемге Гаврил Илдарионов Жулустан Кугдановы номнотон билдере даликпене атактан турар эбит. Ыр болбата болу ол курду götten Гаврил Илдарионов кихитен атактан пасатка ден албахатуттан кыйны хитиһен асалгы кыйы кынаттаха аныгыскер гирге такса турда. Билген ыскаберге капсыга таксалар Жулустан Тарабукин Томпо онна Михаил Скрябин каңалас 65 килолог гражданская бөгөстөр. Бу каберге капсыга тагыстылар ыстаганы тураллар Валентин Борисов, онна Андрей Катакинов, эккен из дела министерствотын бөгөстөрө. Өсөтөгүлө каталан ахарыктын багарабын манна ветераннар туһунан ыйтачылар элбеха биккете ветераннары боллагына судейский корпус бәйте кайдак бахарарынан киллерер того жетерген оттун биричинете биллер кинелер олус агаяктар 4-5-6 ера болан тусталлар онун бәһисиңин куругу кетере тәңгә ыталылары ду кайдак туҗан оттан мән билбеппин оларын оттан билген кинелери ыталан каби һәм баран оттан кетеһиннәре реме кугаган булуды жоңгут соян калы онна финал готтон уже соян киректер олиһин оттан ник финал инне ме капсыһыннара хатыллар Ыскаберге сүрдө ашөдө тактанман өтөчө олордон улан баран кыян олорду бата Жулустан Тарабукин кихидин кутталлаах быһыга тутахаджар телек костонно Жулус мантан ипап болукта онну курдук кыһыл муннуктан тустубута Томпо бөҕө Жулус Тарабукин капсыһыны кыйда кабер göttena бараксы болла быһыла оннаттан оттырышы байдыгыте бәбәләрен көрсәннәр күләй бере хаҗаллар оннаттана Айсен Паскачин капсыһыны кыйда Экке мастердар капсыһылары кебәйе бөҕө Айсен Паскачин капсыһыны кыйда Кабер götten тагыстылар кыһымынныктан бәгат билат Егор Захаров көрән билбекип болу нотан бу көхмынныктан таксы бутола метон кеһи билеһиннәре рана тох
уйбан хеменеп кебәйи бөгөһө таатты онна кебәйи тустугос кулата таксаннар капсыхан эреллер. Оларан оттона Егор Захаров аңардас көңүл тусту оскулатына толору аспыт кихибит боллагына Иван Семенов толору капсагай оскулатына аспыт кихи болар. Оннаттана капсагай онна көңүл тусту оскулалара билгене капсыгыларгара хаятатта ордук сымсатык толкуйдабыт ордук сымсатык камсаммыт ол кихи кыя денатон акабери болгоен көрөн кебиет. Бу кебергөттөн Валентин Борисов онна Андрей Катакинов иждила министерствотун бөгөстөрө капсыспыттыра намнуратта. Оннотон ыскеберге Николай Адъютантов хаңалас онна кенини утары спорт мастера Айкан Антонов нюрпа бөгөһө билинги тургунантан 65 килограмм республика бир лидера болду. Бу кебергөттөн капсыгыны кайда көһөмөннүктөн тустубут Борисов Валентин үйәһә жаңгытагы иждила министерствотун отделына петтах сотрудника. Ыскебергөттөна агыстыгатта экзамен бола турар деканада Айхан Антонов оттон улахан мастер болар әлбә хаттан күрәктеге Уйбан хәмене потта капсагай осколатын эметтена Доргоннакту копсайнан атата жер Уйбан хәмене капсагай осколатын кебәйи капсагайдан тустудын осколатын бәте кебәйи мастагаттан төрүттәк болар билинги тренера аяларман Павлов Сүрдәгән ултыртып күскә чочуяр, чочутагы физкультура институтугар. Оннаттана билген салгы. Төрдү сәргиргә таксан капсыһары кыйытын сетисте. Уйбан менен. Каберген Нургустан Брошев кыһымыннан үһә биле онна кенене утары Уйбан табакен капсайтагысты. Уйбан сабакен бәйте тааттан төрттә модун чехин көмүш күйүҗәр. Уйбан табакен бәйтеттәне урут лепратынан өлелеринен мин белеретим. Бес онна хетте частан ки һәм одунга халан жарыктанар әтә җәнәп бидем. Оннан ол багаһанатын экретем Саха Республикатын спортун мастера болан билеген ол атына күскә дурганлыктык атты тачар. Өскеберге Айкан Антонов кыйыны хетиһәм тагыста. Быкавергөттөн капсыга жаллар Николай Кузьмин, Кылмыннук, оннотон кеннетер Геннадий Сергеев. Бу сотрудниктар бөлөктөрө болар. Барастыгынан оттонте каратыка ялдан кабыппын. Сорок моменттарга саңар олороммун сөтөлүм эмиске тиенкелер оноттона жүргүтүбер. Эмирабын. Onu ini dia tohtu sangarawat. Bilingi turgunan notton kebirge. Ton 5 kilometre. Erjanlar Grazdanskaya bölöktörө kapsa hajallar Hüsergir. Nurgustan Broshev ühäbülü Uйбан Хабакин таапта. Кабергөттөне этена харбадын көрдүк хетте 15 километр Гражданская бөлөк капсаар Hüsergire. Бу каберге 65 километр сотрудниктар Hüsergilдере. Каберге 65 километр Гражданская бөгөстөр. Алдан Сивсеп капсааны кайда Каберге Евгений Кышкина окторду. Кабергөттөн бет үчүгэй бараксы болла. Окурдук каберге көмүнүктан тустубут. Эме көңүл тустуу представителен Нургустан Брошев капсыгыны кайда онна халкы төрдүс эргирге эреллектик тагыста. Нургустан Брошев үһәбүлү представителе. Бакавергөттөн Кузьмин Николай Геннадий Сергеев тудуспуттарын көрдүктү хаман сылжаллар олоттар тубуда гынар ханалары хуак быгылах. Антона Өскөберге билеген капсыга тагыстар Зафарбек Адинаев үһәбүлүттен Российская Федерация спортун мастера, онна кенени утары Андрей Щербак усалдантан этеркен бөгөс.
Акавер Гатана, Каранкабина Метана Деркан Бороса, Таксан Капсахаджар, Кахамунуктан Александр Васильев, Усал Дантана Туриттар университет Бороха, Онна Кинини Утаре Максим Кононов, Амма Бороха. Okudduğuna bağışlar bu üskeverinden satı kapsayını doğru koydurmakta olanlar ehvenattan üskeverinden bütün baranlar turallar aktivne действияны okudduğundan ne deyipin kitabı köverge bede şugay patseşka genel bahan oran kıyını hitiste kök munuktan tustubut usaldan naga baharna hus pabayha Gennadiy Sergeyev. Билеген bu köverge kapsaha taksıhtara Afanasiy Sliptsov onunla Prokopy Sliptsov. Afanasiy Sliptsov aveli sahrana ülahete bolar. Prokopy Sliptsov üyehe жаңы İzrail Ministerstvetin отделына сотрудника bolar. Bu köverge Öskebergötön Zafarбек Adinayev gitti Andrey Sherbak kapsız pıttaratan namno 2 minüte kalla. Akaverge kahımunluktan kapsaya jara Alexander Vasilyev men bilebinen qotturuta hoq eherbegos bolar ederbegos kine otar saçta Maxim Kononov amma ametona goğana hoqtuk eherbegos bolar o kurdugutta Öskeberge kırhıvay kıyını hitiste kahımunluktan tustubut üyehe bölütten Российская Федерация köngül tustuga sportun mastera Zafarбек Adinayev. Öskeberge kapsıha taksallar Baybal, друзьяна. Чурапчы, он накинини утары Петр Слепцов, Усалдан. Öskeber, 15 келелек гражданской бөлөк спортсменлера. Кыгымынныктан Байбал, друзьяна, он на көхмынныктан кинини утары Петр Слепцов, Усалдан. Б. Кебергөттөн Афанасий Слепцов, он на Прокопий Слепцов капсыха жаллар. Авиали сахрана, он на Израил Министерстветін бөгөстөрө. Антона Кеверге Александр Васильев Китре Кононов Максим Мехаманны хомойо кайын табло костюбет эбите минуте кереңе халлы былагыттан капсыз биттара судьялар эйин мәһәдиллер онна бәмәтон минуте кереңе капсы киси халбыт Александр Васильев белеңге тургунан 2-0 аксанынан Утар сачытын бахая тутанихер билеген оттон иксабакка инник жететиминен көмүскенен туроннада коппаккара сүрүн сыйла хоруга кото хохта котта даган оттон ол курдук оттон тибет кырыгы байды конноганнытын оксон кихите ахан истегане телеган кабатарданылан кыйны хитесте кыгылмуннуктан тустубут эдеркен бегос усалданнара хетте 15 килега инники эрелдере Александр Васильев. Бакаверге Слепцов Афанасий Авели Сахрана бөгөһө кыйын таксыбыт. Бакаверге капсыха таксан эхелдер Валентин Березкин Израил Министерстветін үлехете орта халыматагы отдел. Онна кинене утары Иннекенти Бережнов усалданнагы бахару тарок сухара этрет эппетак баяха Акаверге капсыха таксыбыттараттана Николай Чембарисов кыгымуннук хунтар бөгөһө онна кинени утары кыгымуннуктан Иванов Валерий үһә бүлү өргөтүн бөгөһө. Акаверге кыйыны Николай Чембарисов тидиспит онна Иванов Валерий күрәктәһиттән туратта жетилер. Билеген Акаверге 15 килелек гражданскайда бөлөктөргө капсыха таксыга Игорь Сандулин намбөгөһө онна кинени утары Иннекенти Дарбасов томпа бөгөһө.
Акаверге хеттен 5 келелеха Эржаннар Үһүсер гиддер халганар ол курдук кылмындыктан Игорь Сандулиннам онна отар сачыта Эмнекенти Дарбасова кетер. Бакавергеттен Валентин Березкин онна Эмнекенти Бережнов капсага жалдар. 6-5 келелеха сотрудниктар балыктырыгар. Баарны улуспованна изжела министерствотен бөгөстөрө. Скавергаттана барын санатына хабытын курдук 6-5 келелеха гражданская балыга капсага кисяжалдар. Мунуктан байбал друзьянап чурапчы багага онна кемине утары Петр Степцов усалды. Ол курдугуттан А, Б, онна С көбердеринен капсыгылар бут сытытык бара тураллар. Атаке сытытык тегин эме даганы уоттарна албакта кетесихеллер манасыхаллар. Оттана ол ойдөнөр жыла того жетерген оттана ким даганы котторон багарбат, коттору хамолтотуна кимде билен багарбат ол курдук ыс көберге байбал друзьяна па утар сачытын атактан кутталлак быгы тутан турар. Ок кетим меннисе денге кирен берер кирен бета барахыста оннотон. Оу. Маннатана көх мундуктан тустубута нам усалдан бага Петр Степцов капсыгыны кайда Егор друзьяна буттан төһөдаган битегер дире кире хатабытын Степцов Петр бекке көмүскенне ден балетека Ыскеберге билген битек парандан Николай Артемьев нам онна жустан Пахомов горнай таксыктара Ол канеттен отон 6 келелеха гражданскайдар ветераннар таксаллар үһү. Көбергөттөна атактан туруу болбут. Игорь Сандулин утар сачытына Эмнекенти Дарбасова тактабыт оларена Эмнекенти Дарбасов терехтагына көрдөрөн хантан ника болар. Күстәг вақтақ бары мен дебет олаттар кәлелер ол күрдігіттен ника. Төһі дағаны бәлемнәқ болар гына қапсай қалбас қарата. Кем бағар көйен хөп, кемеға бағар түйілге берел хөп. Акаверге Игорь Сандулин көйені хетен тағыста білген Акаверге Андреев Ларион қаңалас спорт мастера тақсыға, онына кенені отары Амматтан Семен Артемьев тақсыға. Ыскабергөттөна битек пара ден өсөтөгүл ханатабын 6-5 келелех гражданская бөлөк бөгөстөрүгөр Николай Артемьев нам кылмынны гонна кök мундуктан жолустан Пахомов горнай капсыга жаллар. Бу кабергөттөна оттар капсыз буттыраттона домдуратта бэм оттон кийсе хажар курдук пундук хаттактуу болсонун биреме хаттагара кем маятык аха курдук эмедаганы Буга верге отар тустуттараттан намно будан набут курдук болла даганы. Билген даганы тон бүтеликтер. Ака верге Ларион Андреев, онна Семен Артемьев. Каңалас, онна Амма бөгөстөрө. Амма аттага онна Каңалас какая декка. Александр Васильевич көрдүген өтөнүнеки кергетен аттаталырын курдук. Дагаханги курдук оттон финалне капсыгылар Александр Васильевич көрдүген хаңарыга Илан Сагаланыйтыга мен боллагана маннык предварительный капсыгылары сырдатым. Оннотона финалне капсыгыларга Александр Васильевич албокпут. Күрәктехине ыйталарын бу YouTube каме колага эллега финалне капсыгыга регалияларын атырыгара ордуктак болуга. Оннотон абсолютныйга предварительный капсыгыларга баралахан капсыгыларга мемин
сырдаты амантона финальный капсыгылар эме Александр Васильевич иләр сагаланы тыга. Бу кабергеттен олаттыр бут номно капсыган таксок сууттара бит ким кайбыт немейден көрбөккө калдым. Антон билеген кыл муннуктан тагыстылар Сивцев Гаврил таңыластагы гаи сотрудника онна кинене утара эме кине таңге ачылдан аспыт барата Юрий Уваров. Оларен Юрий Уваровын билеген из дела министерствотен чехин көмүскүр. Бу каверге Гаврил Сивцев онна Юрий Уваров капсыгаллар. Бу Гаврил Сивцев мен өйдүрбүнен 2-нче хасара 2-нче вон төт вонус халлардакка күстә хылҗинден огларга улахан күрәктәһи булыр онна ардаккан атын сүгәнә матахыгылнан наградыламытын өйдүбин. Ыскаверге пахомам жулустан кыйны хетиһен тагыста оннаттан билеген Ыскаверге 6 килеләр атып 6 килеләр атып табыллах гражданская ветераннар бет таксыктыра. Ол курдуготтан бу Ыскаверге быйыл ветераннарга үктәмит Владимир Степанов ойон тагыста. Владимир Степанов туһунан капсире полла хакине юһә бүлү кырыкыйттан төрүттә. 1900 агонус эссыллах төрөк булар. Киндер оттана жакая жекергендер спортивный булар. Бәтә государственный циркага өлелир. Оннотана манны келден кемнәргә капсагайдачы оннотан быйыл ветераннарга таксам баран Гран-при Каңалас капсагая чемпионы булбута Владимир Степанов. Оннотана бу бәгә кирсерим ду кирсебетим ду үлем багар акыллы соға дилете оннотон бүгүн кален бу кирсе хаҗар Владимир Степанов бурулу хаҗар бетерен оннотон кине браттара ме аҗакай күстә капсага җиттер Бочо Степан Антон Степанов Стас Степанов оннодот атынысы обайдардаг браттардаг мен комойо кыйын барларын билбеппин оннотон әһәләре агалара метона күстә җонуна билдер җоннор Акаверге капсаға тақсыбыттар Александр Винокуров, Турген спортивный клуб, онна кенені утары Юлиан Никитин, аңалас. Акаверге 15 келелек 2 гражданскай бөлік үйін сәргейді. Владислав Левчиков бу каверге билген боргилге тустубат кене сеннен олорор. Бу кавергеттен билген Сивцев Гаврилы кытары Юрий Уваров капсыга жаллар топу сүрдәр жигенен приемнарда олаттар это даганы тогора олаттар турунан кебистилер. Окурдуготтон илидин байтырын турар бит. Юрий Уваров Петр Петр Ильич Алексеев чемпионатын улахан жоннорго үрүн көмүш призеры болар. Асен Паскачин кенниттен оннотон 2 деркен олаттар финалга таксаннара Жон Бөгөтүн сохуппуттара. Модулны ытылды республика чемпионатыгар. Оннотон Юрий Уваров тәтәнә хабытын тупык агата Юргун Уваров БТМ спорт күстәк фаната билген оттабагдар бу эфири көрөлөр ора болу Каңаластан. Олар оттаманна кисә калбата баһалар мен көргүнә бәтә мастарды булган капсагай булган гире булган тонарас абсоловой көрүнөргә бардылар. Кыттара ветераннарга таула ветераннарга оннотон волкини терапит ола Юрий Уваров эме капсагайга таарылакты капсага Ыскаверге вон хакин нахалла Владимир Степанов кемискенер Юрий Кузьмин төһәтәләннәр 4 секунд нахалла капсыгы төмөктәнәр тогара болар бит ту сокту тога жетерген бу сүрдәк ыгым болачы 1 секунд хаббыдын кенне отыр баран төһәннәр атана кыттыру хамылтатын билбиттер багылачы Владимир Степанов очарата кайтын стисте онна үһү сәргирге кыттырута соктагыста Акаверге капсыгыны кайта кымынныктан тустуут Александр Винокуров Турген спортивный клуб
Buga vergötüna kangalastar bäbälerin gittemeye baharsan kebis bitter ama yok hen kim kaybatan körbetüm. Pyotr Safronov bilegen taksar buga verge kahımınlıktan onna kendini utaramiya Nurgul Ivanov 200 masterlar tağıstılar Sakha Respublikatın sportun mastera bire ofsin представителя bire еждела министерствотun представителя. Олаттарытта білеген қапсағайға класстен туғына көрдір сүйіқтақтар, көрәтшілер бітігер. Мұннатан ақы берген өміні қапсыға тақсығыттар Петр Догуев, онна Константин Ефимов. Мен Константин Ефимов көрім барамын Игор Захаров кейсі хәжерден көрдім. Ол қынан барынта қарағым бұтуян кәбіс бетебет. Олаттар шорттектара қара борсовкалар әңген олықта бестен. Ол күрдігіттің ақы берге таатта онна үйе білу қапсағайғы сколалара. Ефимов көсті-көсті өттіна көңіл тұсту базалағы спортсмен болар. Ол күрдігіттің оны ол дебекке кене сүрдәқті қансақ кейсер бәғыз болар. Ылсы бұтын тиғағар тірердер бәғыз. Үскі берге бітірәнлер бір Дмитрий Эверстап үйе жаңы онына Рустам Артемьев чүрапчы қапсағайға жалар. 6-10 келеләқ гражданскай бөліқ тықтабыллағы ветеранлара үскі берге. Бұқа бергеттен 6-15 келеләқ сотрудниктар бөліқтірін үйі сәргейрі номны бола тұрар. Тәнеті мастердар қапсығыларығар әме қаялара көйбітін қомайоқ үйінөйден көрбәтім. Ол да болыр оттан аныңскер керге тақсан тұрар көғымынлықтан Максим Чериков үйе жаңы бұғыр хулуспатына өлі хета онына кенені өтары аял ситсі. Иш жылы министерстведі Жогускай. Бұл бұқа берге көғымынлықтан тақсара аял сипсеп бұл тұрқаттан қапсағайынан жарықтанан күріқтігілерге кейсер бәйтаттаннан бағыға болар. Олы баран шорттыққан оларытан кәлдейтілер бағыла қараңы халлан көғынан кейтбәккен дейтілер. Аял сипсеп, ит жылы министерстведі Жогускай қорат. Бұқа берге көғымынлықтан Ака берге Петр Догуев, онна Ефимов Константин қапсығалар. Өскі берге тіктабыллақ гражданскай бөлік ветерандары 6-10 келеға 2 сәргелге Дмитрий Эверстап Рустам Артемьев. Өскі берге көйіні христі көк мұндықтан тұсты бұта аял Рустам Артемьев барыстығының чұрапчы бәғіға ұтықтавыллағы бедірәндер 6-10 келелерін 2 гражданскай болуған спортсмендері. Салғы өскі берге ұңырылалар Михаил Макаров өліғіметтен спорт мастера өскі берге 6-10 келе онына кенені ұтары Соломонов Петр Хангалас спорт мастера. Күнді көрәтшілер оттаманна қарақай информация әтеқпен нада. Ол күрдігіттен уафсай. Бұ 2 күн түмігінен бейеға 410 әтті. Кыттачы кәләна кейсі хаджар маңнағы күнге 145. Кыттачы беп болдағына білеген 212 кыттачылақты. Ол 410 әтті. Кыттачы бұты хеттен 5 спорт мастера. Хүббет өт республика арас мұндығыттан кәлән хүббет өт райондан кейсі хажалар. Онна үс атын дойды командалары кәлән қапсы хажалар. Ол болалар Таджикистан, Туркменистан, онна Тыва республиката. Өскі бергіттен намно әме Тавлах ветерандар бит кирен кайсан кебиттер эске берге билген капсайрак субуттар Рожун Василий Кебаи онна кенене утары бахалай бенекилер эймекан бахалай бенекилеп кök минуттан тостар атаккар жагасы спорт мастера болар Ака бергеттен Петр Догуев кытары Ефимов көстүгүн яһан киселеригер камерага көрүү бола турар бахалак антона бакай берге Максим Чериков онна аял сипсеп қапсыз бұттыран ұнуттан ратта. Балтара минута кәренге ұсталары қалды бұға берді.
Aka vergetten inneke Karaçülerge повтор улахан экранга көрдөрөлдөр. О, сенен фамилия яхана көрдөрөлдөр ол НБК сахайын курдука тахамнак устачылар келен усталлар гаренник болар. Табло яханнарын ата фамилиялары онна курдука фамилиялар онна атына көрдөрөр хизмет компаниялар бай фидеренника тахамнак ахачы. Бихене оллаттан бу триумф көрдөрөр YouTube каналы болар. Боростой энде эһедаганы билген YouTube-ка прямой эфир оңоролору курдук болар. Боростой болаттар манна тугудаганы ол эхинен тахнана катыротыр окурдук бу кеверге бет үчүгөй өттүк дер халбарыян түһериден приему оңордо. 65 кило көх мунуктан тустар иш жела министерствотун бага аял сипсе. Быка вергаттана атык кырдагас бахалай бене күреп спорт мастера рожен бахалай кебайны каяна салгы кыйыннан кынатанан өйсәргерге тагыста. Ака вергаттана челлендж барагытын темүгәрә көрдүләр, онда кыйлагы бахардылар. Антан билген хавсага тагыстылар. Кыл мындыктан Виктор Тимофеев, амма онда кинене утары Ачир Жапов. Аңалас бага спорт мастера. Кас киле кирсе хаҗалларын этинне юха комментарийларга көрөкөтүн хөп кас ханнык кебердерге ханнык яһаннар таксалларын мен боллаганы бу кепсиолорамын бартын этелоробун ону бока бахалыста хос хаябакат истелорарын hem bir эргитен агаламмын бартын этени хебин. Ыска бергөттөн хеттон келелегатыкта буллах ветераннар гражданской бөлөктөрө таксан тураллар ол курдук бахалай Аконечников усалдан спорт мастера онна кенени утары уйбан бырзгалап мэ хангалас бага. Быка бергөттөн бет түрген кайны хетисте кыгымунуктан тустубут Эдуард Бурцов Иржела министерствотын сотрудника. Б кеверге кыгымунуктан билген капсага таксыга Максим Замарщиков, Жукускайдагы государственная противопожарная служба аппаратыттан сотрудник, онна кенене утары Юрий Диодоров, Чурапчатагы бахарный хулуспа байыга. А кевергөттөна номно Алексеенко Николай онна Альберт Ушатов капсыга таксыбыттар 6 келелек атыктабыллах сотрудник ветераннар. Быка вергөттөна атактан кыйыны тесте көх мунуктан тустубут Юрий Диодоров, Чурапчатагы бахарный хулуспа байыга. Б кеверге билген үһүсәр кирге 65 килелек сотрудниктар эккарлары билен капсага таксыктара кыгылмынлыктан саргылан бүтүнеп таттатагы бахарны хулуспа байыга онна кенени утары кök мунлуктан беги жыппыт Туркменистан бага Сейран Перназаров. Б кеверге Ыскеверге капсыгыны кайда усалдан тан спорт мастера бахалай Аконечников. Этте 10 килелек атыктабыллах гражданской бөлөк ветераннары. Быка вергөттөна Саха Республикатын спорттун мастера саргылан бүтүнеп ылжыты Туркменистан бөгөн Сейран Перназарова кебери тарыттаран оттона бет сымса кыйыны хетисте спорт мастера таттылугуна бахарнай этерет эпете байыга саргылан бүтүнеп.
Быка бергеттана капсыгылар төмөктәннеләр Владислав Левчиков бер кирге сәннянна. Сеттон 5 килеләха. Быка берге хеттон 5 килеләха. Сотрудниктар бөлөктөрүттен билген кисе таксыктара. Хеттон 5 килеләха сотрудниктар бөлөктөрө Үһү Сергир. Ол курдук Степан Макаров чурапчатагы баһарны хуз бабайыга онна кинини утары Иван Болтунов. Эксаллах быһымайгы министерствотун хакайрынагы управлениятын эпиттәхледе. Абалыкоттона таула бетерәннәр бит намно сып-сап соғыстыка. Барса оксуттар 6 килеләх. Ол курдук Хеттон килеләх таула бетерәннәр бит сотрудниктар тагыстылар Акаберге ол курдук Николай Парников. Спорт мастера онна кинини утары Алексей Кириллин. Хаңаластагы из дела министерствотен отдела. Быка бергеттана кетехи болла билигена пока тохта болбакка турар. Ыскаберге хеттон килеләгы тыктабылла гражданская бөлөк бетерәннәр капсыга жаллар. Кыһыммуннуктан көрөн кәбиһин уйбан барбасы таптатта бәгә спорт мастера онна кинини утары Кирилл Афанасьев булунтан эми Капсагайга Саха Республикатын спорттун мастера. Ветераннар өсөтөгүлө тебен 2 кеберинен онна ыскаберинен кисе хажаллар. Хеттон киле сотрудниктар ветераннар хеттон бөлөк кеберге тусталлар. Гражданскайдар хеттон килеләгы тыктабылла ветераннар с кеберге туста хажаллар. Быка берге Үһү Сергирге хеттон 5 килеләгы Жоннор ыңгырылыналар маңнеге бөлөк сотрудниктар бөлөктөрө Степан Макаров чурапчатагы баһарны хуз бабайыга онна кинини утары Иван Болтунов эксаллах быһымайгы министерствотун хакайрынагы управлениятын этпеттә гөләһите. Николай Парников аттана көрөн кәбиһине атактатан турар Николай Парников аттан оксанан улахан мастер болар. Ол курдугутана бәйтенән намнагы баһарны этрәтә руководство аттана дохунас занимайдан олар онда манна калана бәйтә премьер болан баястарыгар премьер болана манна калан капсыга жактан бе юлу сүйрәбит. Өскәберге кыйны хистә татта мастера уйбан барбасы тапкы монны. Кабергеттен капсыгыны кайда Кириллин Алексей из дела министерствотен хаңаластагы отделын сотруднигы. Кириллин Алексей аттана быйыл эми көрөбүн кени эдер ветеран болар быйла. Каберге билен капсыга таксыктыра Павел Комосов усалданнага баһарны хулуз бабага онна кинени утары Альберт Васильев горнадагы баһарны хулуз бага. Өскәберге таксан турынан кебистек көк моннуктан уйбанов Прокопий Сунтар оннуктан кинени утары тагыста Саха Республикатын спорттун мастера горнайттан Яков Яковлев. Өсөтөгүл хана табын Өскәберге хеттон киделәгы тыктабыллар ветераннар гражданской бөлөктөрө капсыга жаллар. Каберге хеттон килеләгы тыктабыллар ветераннар сотрудниктарын бөлөктөрө кисе жаллар. Бөлөктөрөгөр бастабыттар киһә финалны часка бастыры капсыктара бөлөктөрөгөр 2 местени ылбыттар автоматически тон 3 местага текселдер. Бу турнирга маңнайгы 2 сонна 2 3 местелер. Быка бергеттона санатана харам хеттон 5 килеләк Жоннор басмаңнеге бөлөктөрө таксан капсыга жаллар сотрудниктар Степан Макаров кыһыммуннук чурапчатагы баһарны хулурба онна кинени утары Иван Болтунов эксаллах быһымайгы министерствотен хакайрынагы управлениятын эппеттәх баяга. Кабергеттона кыйыны хетистә хаңала сапсагайын быйылгы боронса призера Васильев Альберт горнадагы баһарны хулурба бага.
көбергөттөн билигин дагы Степан Макаров гытты Иван Болтунов капсага ажаллар. А көбергөттөн билигин таксыктара биһиге гылжыппыт Тыва республикатыттан эртине далан таксыга онна кинени отары Евгений Сафронов кебәи баһарны хулушбатын бөгөһө. Тываттан гылжыппыт А көберге көһүмүндүктан таксан турар хәттон килеләх тыктабыллах сотрудник ветераннарга. Окурдуготтан үс көбөрүнөн жакчы билеген сыты капсыгылар боло туралар. Бу көбөргө кайны хетисте күйс ого көттүнөн эргичи хайдылах болун бөгөһө ыксаллах быһымайгы министерствотен саха сиренеге управлениятын эппеттер байыха уйбан болтуну. А көбөргө капсыгыны кайда ыңырылах ылжыпыт көһүмүнүктан тустубут далан эртине Тыва республиката А көбөргө билеген таксыктара таттан баһарнай улузба хаппеттах өлехете Дмитрий Собакин, онна кинени утары Евгений Дишковский. Нам Динамо спортивное общество представителя. А көбөргө сөтөгүл көһүмүнүктан Дмитрий Собакин таттатагы баһарнай улузба хаппеттах өлехете онна кинени утары Евгений Дишковский. Намтан Динамо спортивное общество представителя. Бу көбөргөтөн Семен Тимофеева кетехебит Виктор Иванов намно таксана турар. Семен Тимофеев тол таксанырар. Виктор Иванов шабатык хини эмерене турар. Топпут пыла чөгеддик. Окутугатына топпута билген дагана халик туу жектин багарагын оннаттана бу көбөргө. Капсая тагыста саха сирин бир атырбыт багыха юһәблү баһарны үз батына петтәк байыха республика Муңтур кыйлага Азия чемпиона бәдин камера чагыл хайдык тох пар республика тамна күрәктәре кыйбыт коппут Семен Тимофеев кыһымын. Бу көбөр үз көбөргөттөна тактаулах ветераннар бит капсаһан такса огыстылар Яков Яковлев онна Ибанов Баркоппур капсыгыларыгар иккисел гилге билген өскөбөргө таксыктара Николай Астрельдин аңалас спорт мастера онна кинене утары Поликарп Захаров. Бондинагы кисиге Прокопий Иванов Яков Яковлев бахая туппут эбит. Оннотон билген салгы таксыктара Николай Астрельдин аңалас спорт мастера өскөбөргө онна кинене утары Поликарп Захаров. Таттан көк мундук. Бу я хаңнаттана саха сиренатор бут бит багаха саха республикатын спорттун мастера профессор Николай Иванов сыннана алыров. Өскөбөргөттөн бу ветерандар капсыгаларын кеннеттен 6-15 килелеха Эржаннар гражданской бөлөгө таксан капсыга Стручков Станислав юһа жаңы онна Виталий Эспек каңалас. Көбөрөттөн көрөн кемихин намно төрдүс эргир хагаланна бехин сетте килелех Эржаннарго гражданскайдар бөлөктөрүгер кыһымундуктан Уйгун Винокуров Сунтар онна Валерий Федоров кыһымундуктан Жукускай. Лакяно намно төрдүс эргирдергер хаҗаллар бу көбөргөтө ол жукурдука капсыгы халганан бара турар Семен Тимофеев онна Виктор Уйбанов. Окурдуготтана кыйны хетисте кыһымундуктан тустубута Саха Республикатын спорттун мастера юһәблү баһарнай хулузбатын эппеттәк байыха Семен Тимофеев. Ыс көбөргө кыһымундуктан тустубута атык агам хаста битирәннәргә кыйны хетисте кыһымундуктан капсыспыт багыш. Николай Астрельдина каңалас капсыгыны кыйын тагыста өскөбөргө. Оннотона өскөбөргө билген 6-15 килелеха Эржаннар капсыга таксыктара. Алкудук Станислав Стручков юһа жаңы онна Виталий Эспек каңалас
Акавергаттан көх муннуктан тустубут Валерий Федоров Федеркян Жукускай коратбагаха Платон Егорович Савинов, Вячеслав Иванович Танилов итиллячилere Федоров Валера Жукускай таттан тардыла Жукускай бага. Aralarlar spot mastera Dimitri Espek Kangalas bahane hulus pata Dayıl burtaqap üye bölü Öksallah bıhıgap baygıya üleleri ministerstive Badim bine kurap Ariyalliyevin bilimnelerler Kapsığını kayda kıyak munduktan sakaççıvını kurap, ona tüyeter girkenlikten tüyek kıyılak, ıyahın lideri bolla. Ağırlarlar arasıyız podun mastera Christopher Patapap tatta, ona ıyahın lideri üç kıyılak Denis Sidorov namuluha. Alexey Arkhipov, Vladimir Petrov bilimnelerler. Christopher Patapap 2 kıyılak, Denis Sidorov nam tüyakmunluk 3 kıyılak. Dimitri Espek, Hak Respublika Sportum Mastera, Respublika Absoluta Championa. Ini kente kalbi perin Absoluta Championa. Buka berga keholmanduktan tustar, Hak Respublika Mastera. Utas saat itu ya beliau kapsa igos ko tintilah cita. Aksalah behiga maiga ulali kamsen minister istiwa peta oleh itu Daniel Burtakap. Denis Sidorov nam Iskayalak Kella khandah jibukkihinida Alexey Arkhipov Vladimir Petrov bilimnelerler Kayınetiste Hak Respublika Mastera Dimitri Espek Kangalas bahana karanatın bayıha Ağırlarlar bacim bina kurap Bahana soluspa aparata Ariyalliyevin Suzyevna Pristap Yanırıbeyap Uybali Filimep bilimnelerler Bettülgen kayıntiste arasıyız podun mastera Moskva korat 5 tığılla çempiyona Christopher Patapap tahtılıha. Gennadi Popov birihine 5 teste saatan kahayına. Alexey Arkhipov sontar Vladimir Petrov Üniversitet ağırlarları. Edward Tapuyev Tihan Timofeyev bilimnelerler. Vadim Vinokurov Bahana karana aparata Ariyalliyevin Suzyevna Pristap buka verga ağırlağı Ariyalliyevin Behi khabaya behan etene bitti. Kallan kıyak formalakta kıyak takıt. Hatta güdüge topacağım güdüydü. Manna bu adak deriydi bu adak atını paradın keteyin takallar. Koşa. Cegür. Vitali Espek Kangalaskay'da Ağırlarlar
Рафаэль Алексеев Сонтар, Степан Иванов Яхабелю Чирафтита физкультурный институт. Валерий Федоров, Денис Догоев белемнелерлер. Бу каберге капсыны кайда кахалманлыктаны баханы охрана аппарата Вадим Винокуров. Аграллала Ян Еремеев, судебный пристав, Ойбан Ефремов, Арасиос мастера Уфсин, Эрчим Ефимов, Алексей Соленов белемнелерлер. Ян Еремеев, судебный пристав кахалманлык, күйакманлыктаны көңіл тұстуға Арасиос мастера Иван Ефремов, Гуанелуха Уфсин. Рафаэль Алексеев Сонтар, Вану Хавилитон Чачов, Чураптиго Чачулла Хаджарустуян, Степан Иванов. Гуанне Гытылывыт Капсай Федерацияның кубагын Хавилиттан қахайына. Ikkitönча bir yılga bölüge bağır mənsə birinci çempiyona Stepan Ivanov kökmündük. Kapsını kayda Öfsintan Arasiyos Mastera Oyban Efremov Vanna Üserki kenitten üst kıyıla ayahliyle dirger kolbasta. Erçin Efimov, Sağa Neptikasız Büt, Alexey Solonov, Iksallah Bıyıgamaygıga Üleliğin Ministerstive Jakuskay, Sergeyliğin Köştükün İskırbıyken bilimlerler. Okan Kıyınıtışta Ontar Boğu, Rafael Alexeyev, 65 kilo ıyahın. Ağırlarlar Valeri Fyodorov Kangalas, Denis Dogoyev Yahabelu, Artur Makarov, Andrei Topirin bilimlerler. Akıverge bihan settekeli yahanlarga kıyınetişte Kotunlilinge Federalnay Üniversitesi Bakı Vladimir Petrov Vanna tüet erkekenetten o kada Kubik bıraktılar. Alexey Arkhipov Suntar Представителя Kubik bıraktı. Akıverge Eduard Tapuyev Kangalas, Tihan Timepeyev Çurafçıta Fiskutülen Institut bilimlerinin
Öskaverga kapsığını kayda kıyak monluktan üyehemeli bakıha Deniz Doguyap 6-15 kiliyahan. Akaverga kapsığını kayda Kahalmanlıktan sontar bakıha Alexey Arkhipov bihan settekile öyahan. Ağırlarlar Eduard tapı yap kangalas, tihan tibape yap, çorapçata Fiskultura Institut, Evgeny Ivanov, Alexey Kanayev belemnelerler. Bu kaverga kapsığını kayda Sakhanev Tegas Özbüt bakıha Erçim Efimov. Sergey Elin Soyevna Pристав Kıştıkülüs kırıvıken Aviyaliye sakarana ağırlarlar bu kaverga. Öksallah bıhıga baygıga Ülali Kamsen Ministresi Vilahetleri Valeri Şömen Jolustan Nikolayev belemnelerler. Artur Makarov Jakuskay Andrei Tupirin Anavır kapsayılargar Kubik Pad da vakti bu kaverga kapsayını kayda kahalmanlıktan Soyevna Pристав Sergey Elin ağırlarlar Valeri Şömen Jolustan Nikolayev ekken Öksallah bıhıga baygıga Ülali Ministresi Vilahetleri Pavel Skriabin Eduard Nikolayev belemnelerler. Valeri Şömen kıhalmanlıktan ağırlar. Kıyakmanlıktan Jolustan Nikolayev takkan durar. Kapsayını kayda kıyakmanlıktan Andrei Tupirin Anavır. Kaverga kapsayını kayda kıhalmanlıktan Eduard tapı yap kangalas. Bu kaverga kapsayını kayda kıyakmanlıktan Jolustan Nikolayev. Öksallah bıhıga baygıga Ülali Ministresi Pavel Skriabin Sakhanev Tegas Özbüt Eduard Nikolayev Tahta bahana huluspata bu kaverga ağırlarlar. Semyon Dmitriev Arman Solovyov belemnelerler. Kaverga takkallar ekkili kayalah boğuşları Evgeny Ivanov Bili Alexey Kanayev Eymekan Vladimir Vasilyev Alexey Maksimov ağırlarlar. Andrei Tupirin Anavır kayda Vasilin Novgorodov nam Arasiyos Padım Mastera Sandal Savinov üyehabili ağırlarları. Belemnelerler Valentin Burneşov Yaroslav Yakovlev. Biriyeme baraniher Eynekanan boğaçlar gütün arılan kiler barışıkındanlar bıraçıstı tübeltağı tuttar kaçı gütün noktan kire gütün omnuman onu kötü hüccel gütügen biriyeme baran kalar kıyayını tişte bu kaverga kıhılmanlıktan Sakhanev Tegas Özbüt boğağı Pavel Skriabin Semen Dmitriev Arman Solovyov Икен изджала министерством Чекускада отделом сотрудников. Руслан Новгород приготовится, Руслана Новгородову, Маруф Сафарову Таджикистан приготовится.
Kapsını kayda Arasiyos Potom Mastera Vasily Novgorodov. Namluha 65 kilo ayağın. Ağırlarlar Valentin Burnasov amma Yaroslav Yakovlev Tompo Vitaliy Shadir'in Nurgun Tarasap belemlenenler. Semyon Dmitriev Araman Solovyov Bukavergan Allah'ıt. Hettuan 5 kiloga tustuaqtaq İşçiyalı Ministersivetini Yakuskaydağı Adyala. Semen Dmitriev Araman Solovyov Bukaverga. Hettuan 5 kilo bağıştırı. Bütek tağılını İşçiyalı Ministersivetini Yakuskaydağı Adyala'nın bağıştırı. Semen Dmitriev Araman Solovyov ağırlarlar. Руслан Новгородов. Приготовиться Руслану Новгородову, Маруф Сафарову. Özkemerge kapsını kayda kahılmanlıktan ammattan Kağalas Kapsağay Respublikata turnirga şampiyonu hecibet Valentin Burnasov. Ağırlarlar Vitaliy Shadir'in Usmaya Universitet, Nurgun Tarasap Gornay, Vladislav Ivanov, Stanislav Evristov bilimlenenler. Kapsını kayda köyakmanlıktan akavetge Alexey Kanayev eynbakan. Vanna salgıt ustad brabı Allah. Ağırlarlar Vladimir Vasilyev Canı, Alexey Maksimov Usaldan, Alexander Yegorov Bergirgahanyalar üyehebili. Belemlerle settuan 5 kiloga akavetge Anatoly Nikitin, Ruf Nikolayev. Kapsını kayda Özkemerge kahılmanlıktanı Usmaya Bakaha Universitet Üstüyana Vitaliy Shadir'in. Ağırlarları Vladislav Oybolov üyehebili, Stanislav Evristov kebeyi, Aysen Vidokurov, Pantelimon Nikolayev bilimlenenler. Akaverge kapsını kayda kahılmanlıktan Canı Bakaha Vladimir Vasilyev biyansettekile ayahın. Vanna tek kayalak ayahın liderdirger kolbasta. Akaverge Doğuan settemi koştak settuan 5 kiloga Grızdanskayda tüyerden 5 bola haqalabıttıra töddü sergiri. 3 kayalak ayahın lideri Anatoly Nikitin Bekhangalas Vanna Çırapçıta Fizkulturlar İnstitut'tan Ruf Nikolayev ağırları. Belemlenenler Alexander Gerbagelov, Nikolay Sivsev.
Kapsayını kayda kıyak mınlıktana hiç yalamır isteyestemeden Jakuşkay korattağa diyalıktan Araman Salaviyat. Ağırlarları Ruslan Novgorodap Kangalas İcjalaga diyala. Maruf Saparov Tacikistan. Bakaviyarı B. Ruslan Novgorodap Kangalas Kulus. Maruf Saparov Tacikistan. Denis Vasilyev Sakamin Ujurkan Ontan Vladimir Afanasyev Andrei Sapuronov belemlenin. Ruslan Novgorodap Kangalas İcjalaga diyala. Wana Tajikistan'tan Maruf Saparov gittiler. Yura Vasilyev Kıya yönetişte Anatoliy Nikitin Megahalas Wana tüyeter gikenitten tüyet kıyılak Oyahını lideri Alexander Germayev amma Nikolay Sipsev Megahalas ağırlarları Sakhamir Gavriliyev Aysen Paskachin belemnelerler Özkemerge Kıya yönetişte Kahalvanlıktanı Vladislav Oybanov büyühabili 65 kilo oyahın Aysen Vidakurab Kangalas Pantelimon Nikolayev yuhabili bu kadar gangırlarlığı Anatoly Ivanov, Timur Vasilyev belemnelerler. Победу одержал представитель Республики Таджикистан Маруф Сафаров. Денис Васильев сохраняет тягасыз бытыгырылар. Денис Васильев удастачыта успат мастера Сахамилу Журкай бұрағананы олы бұтынан Денис Васильев бұқайыны етер. Ağırlarlar Россия хакын успатын мастера Владимир Афанасьев чурап чебаханы сол успата Андрей Сапуронов İcjalamır isteyestemede Jakuşkay Evgeniy Doroshkin Alexey Danilov belemnelerler. Özkemerge kapsayını kayda diyehabili kapsayı göskoltuntulayçıda Pantelimon Nikolayev tüyeter girkenitten tüyet kayılak ayahı liderler kolbastı. Anatoly Ivanov Kangalas Timur Vasilyev çırapçıta Fiskulturan İnstitut Özkemerge ngırıllağıt Anatoly Akıyomov Yegor Alexeyev belemnelerler. Bu 106 boğuştuğuk 65 kiloga Kırızdanskaylar 71 bolan tutallar. Akıverge kapsayını kayda kıyak manlıktanı kağıl tustuğa Nikolay Taev'ga birihiger Respublika Çempionatın prizora Nikolay Sipsev megahala soluha. Onu tüyeter gikenitten tüyet kayılak oyahı liderler kolbastı. Sakhamir Gavriliyev Agrarlı Tekniskay Üniversitet Vanna Sportmastera Aysen Paskachin kebeği mukucita. Adbidastiki Ferap
Нюргустан Брошев белемнелер. Сахамин Гаврилиев Айсен Паскачин ikkili kayalaqtan biddi qoturulaqtar enegalan bilgen bir kaytan bu kürekte hitten doğurur. Kıyınetişte Kahalmanlıktan Agrarlı Tekniskay Üniversitesi'nden Sakamin Gavriliev enegalan master Aysen Paskaçin kürekte hitten doğurada vanna absolutnayga bilemneler. Arvidas Nikiforov Manchar bahla ispatagi altını çattar Gapirijora modun Vanna Nurgustan Boroshev üyehabili ağırlarların. Uybahimenep, uybahabakin bilimleneller. Arvidas Nikiforov Ucattarga hettuan kilaga hibbabiru altan baruan sebenarnya kapita mancar bahalai hibbabiris patriartegar. Okanga uskaberga kapsene kayda curap cita fiskultuna Institut Studiana Timur Vasiliev. Angaralar Anatoly Okoyomov Usaldan Yegor Alexeyev ihabili Askalon Fedotov Betun Prokopiev bilemneler. Kıyınetişte Akaverga Kahalmanlıktan Manchar bahlas patigatan baruan seperti juara Arvidas Nikiforov modun. Angaralar sport master dara uyban semenap curap cita fiskultuna Institut Kebaya Mukaceta uybahabakin tata modun. Alexander Vasiliev igal sandolem belemneler. Uyban semenap bırıngı butuhulga Hettuan 5 kilo aderi hibbavirkitan absoluta şampiyona. Olahan tuhulgaga ikkismestaga Asia hakarin şampiyona seven cima PV ikkismestaga utay bida hibbavirkitan. Akanga bukaverga kapsını kayda Kahalmanlıktan Arasya Karispotan Mastera Vladimir Afanasyev Çorapçı bahana karanatın payıha. Evgeniy Doroshkin İccalam Ristiyaseveta Jakuskay Alexey Danilov Oksallah Bıhıga Maygıga Ristiyaseva Jakuskay Albert Pavlov Andrei Pogoshev bilimlenerler. Kapsını kayda Kıyakmanlıktan Yegor Alexeyev üyehabili. Ağırlarları
Аскалон Федотов Чурапчата физкультурный институт Петр Прокопьев нам. Кирилл Дорожкин, Федор Постников белемлелер. Kapsayını kayda Akaverga Bılırını Hübbebeketen absoluta şampiyonu Oyban Semyanap Çorapsata Fizkulturna Institut Kebeği Bukuşeta Wana tüyetergi kenitten tüyekka yalak ayahli dedirigar kolbasta Alexander Vasilyev Usaldan Igor Sandolin Rasyos Padam Mastra Nam Kirelleri Nikolay Çembarisap Maksim Konarap Belenelleri Bagaha, Yerhaniyahan Naktarga Ad Darhan Atanul Bud Nam Uluhun Bagaha Yaduat Maxima Bahalista Kalamla Hojiaga Keledger Kadhavit Bagaha Nge Ad Darhan Eduat Maxima Yahavilita Mancharis Patriatan Walatarga Yerhaniyahan Championa Bagaha Nge Ad Darhan Bahalista Kalamla Hojiaga Keledger Kadhavit Nam Uluhun Bagaha Bakaverda kapsayını kayda kahılmanlıktanı Kağalas kapsayın Wana taş çoktağ nerengiri Bızap Yakuti Южна Якутия Тухгаларын периора Евгений Дорожкин İccalı Ministeriyetimde Yakuskay kayın etişti Albert Pavlov Yakuskay bahana huluspatın bayıha Wana Orazgavadiya Çorapçı Andrei Pukashov ağırlarları Vladimir Filagontov Maksim Vlasov belemnelerler Кирилл Дорожкин, Федор Постников kapsayanlar. Vasiliy Savinov, Jolustan Tarabulkin bilimnelerler. Okamga kayını teşte kıyakmanlıktan Тоң махатас тутаддар эренак бэйбили тутар күшта уақтақ мажыны мастар дэхтіға сақай руспадын мастера Андрей Пугачев ораз гвардия чурапчы лохын арылақ нәхлеге. Ағырылалары Россия спадын Ротрикадна кластақ мастера Владимир Филегонтов İccalı Ministeriyetimde Yakускay Maksim Vlasov İccalı Ministeriyetimde Meghalas Ayqal Qırvaqab Bergirge Hınyalar Belemlenenleri bir hansettekiler kanifiyat doğuştura bu kaverge ayal uybanıp enekenteyi silip sop. Öz kaverge bettürgen kayırtışta Rusya spotun mastera Fyodor Postnikov tatılığı. Ağırlarlar Vasiliy Savinov nam Jolustan Tarabukin Tompo Gavril Illarionov Ayhan Antonov belemnelerler.
Акаверга капсыны кайда кахылманлыктан усалдан бақыға университет он эдекенті қалдет республиката турнирдерін призера Александр Васильев. Агрылалла Николай Чембарисап сонтар Максим Кононов Амма Ларион Андреев Александр Винокуров белемнелерлер. Владимир Филогонтов Россия спортоннары перекадна класстақ мастера Антойды кубағын өрінкіміз призера Европа континентінің полицейскайдарын кайылаға Антойды полицейскайдары чемпионы Иван Ядыгын гран-при турнирін призера Владимир Филогонтов көхілміндік Россия спортоннары перекадна класстақ мастера Чурапчылығын біріңдәлегеттен түріттәқ Чурапчылығын біріңер атып бұт Олимпийский чемпион, анда дүйістіғалла чемпионы Паал Павлович Пенегин Ихен олап бұт көліттен күйгілен оғанын таққы бұт Владимир Филогонтов көхілміндік Изджала министерстветін сотруднига Жакускай корат Кені көхілміндік күйақ мұндыға Бәңі алас Изджалаға отделын сотруднига Максим Власов Капсыны кайда Россия спортоннары перекадна класстақ мастера полицейскайдар оттоларығар Европа уанна андайды чемпионы андайды кубағын призера Владимир Филогонтов Изджала министерствета Жакускай корат Айқал Горохов авиа леса ақырана бергирге хыннанда Оғанға үскаберге капсыны кайда күйек мұндықтаны кайға жолу дақ жолыстан тарабукен тампылыға Аңырылалар Гавриил Илларионов үйәбілі, уанна Россия хақыр спортон мастера Айқан Антонов нүрба үскаберге алдан сипсеп бөтір ішіліп суап білімнелерлер. Оғанға Акаберге қапсыны кайда кахыл мұндықтаны сұнтар бұғы Николай Чембарисап. Акаберге аңырылалар Россия хақыр спортон мастера Ларион Андреев қаңылас Александр Винокуров Ерекетті қалды бірейінерін көміс призера Түрген спортивна клуб. Семен аттемейіп, көштікіне фимап білімнелерлер. Оттан бұл көверге тағысылары бейхан сәтті кейліға көттен бір көт ұсты бұтығар комитет бұғы 12-лер. Аял ойбанып, амма изделаға делін сотрудниға ерекетті сіліп соп судьевна пристав кейділер. Ойысқан жер көп Валерий Орозын білімнелерлер. Көйінетісті амма бұғы Аял ойбанып. Аңырылалар ойысқан жер көп, сақанеп тегасыз бұт, Валерий Орожыны ұқсаллақ бұғыға майғыға үләдер қамсын министерстве. Степан Степанов бөтіл жоғысап білімнелерлер. Оқамға Акаверге қапсыны қайда қығылмандықтаны Россия қарыспадың мастера Ларион Андреев. Қағылас қапсығайын 2 тағыллақ абсолютай чемпионы Пушығырас бұлырыңғы төлгетін абсолютай чемпионы. Сәмен Артемиев амма көштікіне фимап таатта аңырылалар. Пиотын қойып, атыржап білімнелерлер. Оғамға оргойыстар білі өріском сақтан олап бұтуалаттары үйәбіл үттен Гавриил Илларионов, нөрбаттар 2 тұсты мастера Айқан Антонов қапсығалар.
Gabriel Ildrionov Yahabili, Aykan Antonov Nurda, Aykan Antonov Respublika, Wahatallah Jodanik Gitan Baronsa, Hidbebillah Sudbalta Gitan Kahukamis Medallerin Cavalera. Beratın ağırlarga 15 yılga bihan setteki itenikis, Walaltal Galtonagas Gitan Baronsa medallerde, Bıyılgı Kağalas Kapsağayın bihan setteki iten çempiyona Aykan Antonov. Arkadi Nikivarap Jodanis Gitan Ürün Kamis Prijora Aykan Antonov. Uta saatita Yahabili Bakaha Gabriel Ildrionov. Kağalaska üst üstü mastera Respublikal Tontiyosallah Kapsağay Kapsadüte çempiyona Viktor Mikhailov birihin çempiyonu olan otçalarga olus sedek oturttuğunca okkumayana karalamıda Kağalas Kapsağayın prijora. Bugürüngü bu şuras birihin prijora. Bu yılgı bu var bakılırap birihin prijora Gabriel Ildrionov kahılmanlık. Kapsığını kayda kök mondoktana Öksallah bıyıga maygıga öledik kamsır ministriyesi ve piyetta öleyde Valeri Orozun. Ağrılallar ıstapanap üyehabili bahanı ağrıladın bayıha Vanna çıraptı bahanı ağrıladın bayıha Piotr Zhiyogosap. Belemneneller 6-5 kilolak Boğuştur Bukoverge Vladislav Lepçikov Semen Gromov. Kapsığını kayda kök mondoktana Piotr Silepsov usaltan uluha. Ağrılallar Zafarbek Adinayev üyehabili Nikolay Artemyev namuluha. Jolustan Pakomov Gornay Bergirge hınyanar. Akıverge kapsığını kayda kök munduktanı Semen Artemyev amma. Ağrılallar Piotr Daguyev üyehabili açır zapap Kağalas. Kapsığını kayda kök munduktanı Piotr Zhiyogosap çırapçı bahana kararatın bayıha. Üsküverge kapsığını kayda 6-5 kili yahınlaqtarga Kahalmandoktan Rusya sportun mastera bu şuras bulurungu tölge temporon sapirjora Zafarbek Adinayev. Üyehabili. Üsküverge ıtıktavallaq 6-10 kililaq veteranları kırılarlar. Keller vapsaya 12'ler. Gırızdanıskaydar ağış bola ağılabıttırıgar. İkker girkenitten 5 bolan kallılar. Yuri Kuzmin Kağalas, Rustam Artemyev çorapçı ığırılarlar. Vladimir Stepanov, Mikhail Makarov belemnelerler.
Николай Алексеенко, Михаил Григорьев, Акыверге белемнәнең алтын келелек ытыктабылай ветераннар. Николай Алексеенко, Михаил Григорьев, Акыверге белемнәнең. Öskəberge atıktavılay veteranları altın kere yahanlara kıyını tişte kıhılmındıktan kangalas bağı Yuri Kuzmin bu tühülge çempiyonu. Andrei kim kaydı? Vladislav Devchikov Эксаллах быйга майгыга Министерстве бага спортмастера кайда. Александр Арасадин эжиген Валентин Борисов жаңы аңырылалары. Григорий Нестороев, Геннадий Сергеев белемнелелер. Öskəberge Akırın spotun masterdara Vladimir Stepanov üyehabili, Mikhail Makarov ölüqmet ağıstılar, Vasily Vinokurov eymöken Bergirge hınyanna. Belemnelerler etton kilele veteranlar Nikolay Uybanov, Vasily Akadeshnikov. Akıverge kapsını kayda Akırın spotun mastera Respublika Absolute Çempiyonu Bıyılgı Ekseli kapsayı çempiyonu Açırzapap kangalasılığa. Akıverge ağırlarları Atıktavallak altın kilele veteranları Hudansına kebide bağıştıra Kellet düetler Nikolay Alexeyenko Megalas İcyalığa Adyalın Soturudniga Mikhail Григорьев, Меган Алас, Bahane Sulus Patan Bayıha. Илья Тимофеев, Альберт Ушатов белемнелелер. Kalmanlıktanı Açatağı Akır Respublika'nın İcjala Ministri General-Mayor Viktor Koshelep Haglavut Ambastıkı Tühülketim Çempiyonu Megalas İcjalaga Adyalın Soturudniga Nikolay Alexeyenko kıyını tişte Vanna ağız açık olanan 2-5'te tağısta. Ağırlarları Илья Тимофеев Bahane Huluspa Bayıha Sportmastera Albert Uşatov Bahane Suluspa Bayıha Sportmastera. Belemneler etton kilelekleri Nikolay Parnikov, Albert Vasilyev. Okamga bukaverga kayınızda kıhılmınlıktanı Alexander Arasadin Mançarı bahalay sübbe bir ispatıyatın Boronsa Trijora. Grigorий Nestoroyev amma İcjalaga Adyala Gennadiy Sergeyev Usaldan bahalay Huluspada ağırlarları. Afanasis Lepsov, Valentin Beryoskin belemneler. Kahılmandıktan sakatın bakıp sakacıda Mançarik kütüğüyle şempiyona bir kütüğüyle Trijora. Respublika kütüğüyle şempiyona kütüğüyle Trijora Илья Тимофеев. Kangalas kapsakayın altı kütüğüyle kıyılağı. O da saçıda Albert Uşatov. Okamga ıskaverga kapsını kayda kahılmandıktanı
республика чемпионы қаңылас қапсығайын бұйылғы қайылаға Владимир Степанов. Ағырылалла сеттон келеға уәхетті бол ағыла бұттырғар тоғуға гражданскайдар. Спорт мастардары Николай Иванов таатта Василий Колесников усалдан ағырылалар. Уйбан бар басыдап Прокопий Уйбанов білімнелелер. Алтын келеға Илья Тимофеев қағалас қапсығайын 6 тігілі чемпионы, Ақ республикатын 2 тігілі чемпионы, 1 тігілі ғырын көміш 2 тігілі бұрғансы призиора, Манчарыс патығарын 2 тігілі чемпионы, 1 тігілі призиора. Бұты үлгі үйтбі аллақ бұрғансы призиора, үйтбек кирладдақ үрін көміш призиора, Илья Тимофеев қығылмындық. Бұда сачыта Альберт Ушатов. Қапсыны көйді. Онна бұды үлгі ұдарысына сұлыспа біліғыр маңнәге местен алам финалға дағыста Ақ республиканы спорттың мастера Илья Тимофеев. Қағалас ұлуғын бағарны қараратын байға. Ода сачыларын баларын оқтаттады, онна біліғыр бастады. Онна гражданскайда біліқтарын қайылан күтті чемпион үндігатын бұлдығы. Ағырылалары Эттуан келелі ветеранлар Николай Парников нам, Альберт Васильев Горнай, Алексей Кириллин талан әрттіне білімнелелер. Қапсыны көйді ағатыр бұқапсаға жета ағырын үстігілі чемпионы Республика 19-лақ беруен өбіттағы спортсмені Николай Иванов таатта баяғыда. Ағырылалар спорт мастері Иван Барбасытап тааттылуға, Прокопий Ойбанов сонтарылуға, Яков Яковлев Николай Аштерелген білімнелелер. Бұқаверге 6-15 кілі яғын ақтарға қапсығыны қайда қылмындықтан амма изделіға отделын сотрудниға Григорий Нестураев. Афанасий Селепсов авия Леса Ақыраны, Валентин Берескен орта қалыма изделіға отделын ұрылалар. Енекетин Березнев Петр Сапуранов білімнелелер.
Kapsığını kaydı. Akıverge kıyakmanlıktan tustubut Albert Vasilyev. Gornay bahana karartın bayıha. Ağırlarlar Alexey Kirillin Kağalas Ejjalağa Diyalın Soturudniga Ertiniye Dalan Tıva Respublikata Evgeni Deşkovskay'nam Bergirge Hınyalar Belemnelerleri bir hansettekilelaktar Akıverge Alexander Egorab Oygun Vinakurab Kapsığını kayda kahılmunduktan Spot Master'a Oy Bambar Basıdap Tatlıha Ağırlarlar Spot Master'da Respublika Şibbe bir hıllah prizora Yakovlev Gornay Vanna Mekangalas Tökülüyete Rıtıldıvıt Respublika Şempiyonatın kayılağa Spot Master'a Nikolay Estrelgin Kangalas Belemlenelleri Iskaverge 6-15 kilolaktır Jolustan Pakomap Gornay Stanislav Struchkov Janı belemleneller Alexey Kirillin Kağalas Ejjalağa Diyalın Soturudniga Vannarak Tıva Respublikatı tanı Dalan Ertiniye Kıyınetişte Kağalas Ejjalağa Diyalın Soturudniga Alexey Kirillin Etton kile ıyahın Bir hansettekili yahannaktırga tördün bir bola hağlavıttırgar Gırızdanskaylar şiit böte ustar Alexander Egorab Tetki yılaq ıyahın lideri Oygun Vinakurab Suntar ağırlarları Valeri Fyodorov Kristofor Potapov belemleneller Yakap Yakovlev Gornay ağırlar Kapsığını kaydı Kahılmunduktan Avia Liesa Akranı bayıha Apanasi Silepsok Otas sahasida kalbetaganan Respublika Şampiyonu Spot Master'a Nikolay Astrelgin Kangalas uluğunu Çapay Nehelega kayını etişti Hamay elbaq 6-5 kilometre tubutugar Gırızdanskaylar hetton bittir beheset gir sağlanar. Hiç jalamir işleri tölgetegar 6-10 kiyitten ikkistäbit Jolustan Pakomap Gornay Wana jağıttan Stanislav Pustrichkov ağırlarlar Vitali Espek Stapano Ivanov belemleneller Jolustan Pakomap Stanislav Pustrichkov Iskaverge ağırlarlar Kahılmunduktan Ejjalamir işleri Vladimir Prokopenko birihigari 6-10 kiyitten ikkistäbit Jolustan Pakomap Gornay kahılmunduk giddi Ona berkayantanı Stanislav Pustrichkov Pettirgen kayını teşte Iskaverge Ejjalamir işlerini tölgetegar 6-10 kiyitten ikkistäbit Jolustan Pakomap Gornay uluha Ağırlarlar Arasya Spot'un master'a Kapsağıgı Respublika Şampiyonu prizora Vitali Espek Kangalas Vanna Stapano Ivanov Üyehebeli Şurapçıta Fizikultuğuna Nisutut Rafael Alexeyev Denis Toguyev belemleneller Vitali Espek Kangalas Arasya Spot'un master'a Kapsağıgı Spot master'ın doğan batın tolran baranda kumuanıla lik beğoş Stapano Ivanov Gornay Götülüvüt Kapsağıgı Federasyonun Kubagar Üyehebeli Komandatıttan çempiyon Hilpe bir yılga bilüge Bağları Mensep Respublikata turnirin çempiyonu Bilgin Çorapçıta Fizikultuğuna Institut Üstücüğüne
Akıverge kapsığını kayda bihan settekili yahannahtırga kahılmınlıktan tustubut üyebili ve kahı Aleksandr Egorov 5 erkeken eten 5 kıyılak yahan lideri. Ağırlarlar Valeri Fyodorov Jakuskay Vana tahtatan Arasiyes Potom Mastera Christopher Patapov ağırlarlar Sakaçça ve Kurap Dedi Sidarap belemnelerler. Kapsığını kayda bu kaberge kahılmanlıktan tostar usaldan bahana karanatın bayıha inekentey Bereznyov Togoy na emiye Voznoskut Biesmehak Kapsığını kayda kahılmanlıktan inekentey Bereznyov usaldan bahana huluspatın bayıha Gabriel Sipsep Kağalas bahana karanatın bayıha Eduard Busep izcalımın siyasete Jakuskay ağırlarlar Ayal Sipsep satkılan bütünep belemnelerler. Özkeverge kapsığını kayda kahılmanlıktan Arasiyes Potom Mastera Vitali Espek kağalas oluha. Akıverge kapsığını kayda kıyakmanlıktan Arasiyes Potom Mastera Christopher Patapov tahtılıha. Ağırlarlar Sakaçça ve Kurap nam Denis Sidarap nam Alexey Arkhipov Eduard Tapıyev belemnelerler. Özkeverge tağıstılar Rafael Alexeyev Sontar, Denis Tokoyev üyebili. Andrei Toprin, Vasily Novgorodov belemnelerler. Bu kaverge Gabriel Sipsep, Kağalas bahana karanatın bayıha, bu Eduard Busep izcalımın siyasete Jakuskay kuarat kiseller. Gabriel Sipsep güçtal cemberihin absoluta şampiyonu olan matahikal kahayına usaltanga inekente kaldeyip respublikatatun yerin kayılağı. Eduard Busep Kağalas kıytıldıvıt respublika kapsağın şampiyonatın edetlerge kayılağı. Özkeverge kapsığını kayda kıyakmanlıktan
Üyehebeli kapsağay Goskolatın tilakide Denis Dogoyep 6-15 kilo oyağın. Ağırlarlar Andrei Topurin anabır, Vanna Arasiyos Potommastra Vasilij Novgorodov namuluha. Valentin Burnoshov, Vitaliy Shadirin bilimleneler. Akıverge kapsığını kayda kıhılmanlıktanı Namdoğu Sakatça Virakurap Vanna Bayahınga Biyeselki kenditten Biyes kıyılak Oyahın lideri bolla. Alexey Arkhipov sontar Eduard Tapıyev Kağalas ığırlarlar. Vladimir Petrov, Vladimir Vasilyev bilimleneler. Başa kapsığını kayda köyak munduktan Arasiyos Potommastra Vasilij Novgorodov namuluha. Ağırlarlar Valentin Burnoshov amma Vitaliy Shadirin Usmaya Universitet Yaroslav Yakovlev Vladislav Uybalov bilimleneler. Bu kaberge kayın etişte Gavril Sipset Kağala soluğunu Bahane soluğu Potom Bayıha Ayal Sipset İccalı bir siyasevete Jakuskay Vanus Potmastera Sargılan bütünep tahta bahana karanlıta ağırlarlar. Yorgun da bıydap Yuri Diodorov bilimleneler. Iskaverge Kolbarka Erdiste Eyükan Bukokuduk Kıyak bunduktanı Usmaya Vakaha Universitet Studiyana Vitaliy Shadirin Ağırlarlar Yaroslav Yakovlev Tompa Vladislav Uybalov üyehebeli Aysen Virakurov Timur Vasilyev bilimleneler. Vasilyev kim kayda? Kıhılmanlıktanı Ontadoğu Alexey Arkhipov kiydi. Ağırlarlar Vladimir Petrov Universitet, Vladimir Vasilyev Jağı, Alexey Kanayev Bergilgahan yanar, bilimleneler 15 kilolak et canlar beheset girge. Anatoliy Nikitin Nikolay Sipset. Kapsığını kayda Akarız Potommastra Mançalı Prijora Respublika Kıtıgalla Prijora Sargılan bütünep tahta bahana karanatın bayıha. Okemge akıverge kapsığını kayda Iskaverge kapsığını kayda Kahılmanlıktanı Tompa Bağıtıra Yaroslav Yakovlev Bu kaverge ağırlarlar Uspotmastra Yuri Davidov Upsin Yuri Diodorov Türapçı bahana karanatın bayıha. Bilimleneler 15 kiloga ay kalkar vakıp semen tepeyev. Iskaverge ağırlarlar Aysen Virakurov Kağalas Timur Vasilyev Türapçı Tafis Kulturan Institut Pantelimon Nikolayev Askalon Pedotov bilimleneler.
Акаверга капсыны кайда кылмынныктан университет дөгөһө Владимир Петров пиансетте келе ыяһын. Алексей Канаев эймекан бергирге хынянна. Агырлалар сеттон 5 килога 10 сетте бола хагалабыттыргар гражданскайда тёддан биддер. Анатолий Никитин, Николай Сипсеп пен аңалас бөгөштөрү гырлалар 2 ел ыяһын лидердере төттүк айылактыр. Окамга Ыскаберга кайрет исте Күйөкмондуктан Тимур Васильев Чурапчата физкультурный институт. Сахамин Гаврилиев Нургустан Бурошев Акаберга белемнелагыт. Оттону Ыскаберга Егор Алексеев Федор Постников белемнелерлер. Anatoliy Nikitin, Nikolay Sipsep, ikkem megahalas bağışları girişseller, etton 5 kiloga 10 setteki hitteni tiyoddan bire Grızdanskaydar. Etton 5 kiloga bihanik gite, Kudarıstıvanay kemitiye bağışları. Күндү көрөчүлөр, күндү көкранды көрөчүлөр, төмен кылгас кемге барана, сонун менен көкөрөтө көбөлөһөн керлеп, көптөн билинги тургуна Акаберге 15 килелер гражданской группа богостары капсая жаллар. Окурдук Анатолий Никитин мен халас онда Сипсеп Николай. Кенетен мен халас хадеркан богостары Ыс Акаберге капсая кайда бөһө Пантелеймон ini Askalon Pegatan. Cetara Fizika Kultura Wanda Sport Institutun Bogahön. Bahaya tutta. Manna вопроска. Киря кайын Качын соқ каттарпын де жабы дейден манна мен хөпсөс пәппін тоғы жетерген ұттана тәриячилер манна түйінлері тұруқтарын бағарбаттар қаз бейді барақсыны Kuruq barı мәккөһәлләр анна гараттан бәяләре хоттар буттарын көрән тураннар мәккөһәлләр олиһин оттан бәяләрен сөптөга бырыгы ылынабын дена жолкай хатчы уран туран барактактарына тохолобур уже осознанно барагалар булла ато ник мәне кубигинан тамнаттачылар баалары бар болачылар тариячы быһытнана ник демете билген каз бидди кубагы коддак битнаттана бу 400 вахтта кыттылак участниктар кебететтен 2 күнү буга болар турнир $2 сутканы жорнагас чаа быттан манна кимдаганы олорор ханата хок бардын түрген тарган хостук кыйлактары бахара оксу болар олоттан бу басытан туран эме карачылар интерестер спортсмендер күскө ылаяллар bir kapsa hegenitten 2 kapsa hegene kete heriler ol kurdugottun olihin itinnik bravolar kirpittere Ondan bir turnir budigar ennik praktika var bu batak bilen kendine kemge khas bidi turnir gennik par bu batak ben samay septak dihanibun Respublika чемпионата bu yıl Musustar ayın hatta 9 чыгыларыгар болуктак предварительно энниктен турар единый календарный план спортивных мероприятий республики дена документга оларын оттон канна болара оннотон балаңара кирен турара энниктен багардар олар техтерин сөп Бакаверготтана шөй баятык атака кирена кехрин түңдөрү көтөн кайда көх мунуктана кисибит юха билүү бахарына хулуз батын байяха семен демепе Бакаверготтан билинги тургунан хатта 15 килелек сотрудниктар капсая жаллар ол курдук Иван Болтунов онна Виктор Иванов бире тонексаллак быгымайгы
министерствотен сахасиринагы управлениятын әппеттәг өләһетә. Оннуттан кинини утары исчелеттен министерствотен Жукускай кораттан Виктор Иванов. Ыс кеберге қапсыға жаллар 6-15 килеләх әр жоннор 2 бөлігі олата гражданскайдар. Көхіл мұннуктан тақсыбыт Жугустан Тарабукин Тампадығы онна кинини утары Айқан Антонов. Нюрба Нюргуна спорт мастера. Кебергеттен қапсыға жаллар 15 килеләх әр жоннор гражданскай категориялара ол күрдік Нюргустан Брушев көх мұннук үйәбілі онна кинини утары көхіл мұннуктан Сахамин Гаврилев. Агату устудияна. Бу кеверге кайыны хетисте гымунуктан тустубут Иван Болтунов. Иксаллах бу майгы министерствотен сахасиринага управлениятын представителя. Бұқа верге білген қапсыға тақсықтыра әржева министерстветін бәғыға көхіл мұнлықтан Вильям Үшігайыр, онына кенен ұтары көх мұнлықтан Дмитрий Эспек. Қаңылыстағы бағары ұтары оқсуғыр әтірет байыға. Қанлық ұяғыңа қас болан қалбыттарын ұйытыңыты конкретна қанлық ұяғын. Білген ұттын намну Кавергөтті 15 килеләк 2 группа дағыстыры қапсыға жаллар. Кенілер болдар. Оныс болан қалбыттар. Бәйсәргейр бола тұрар білеген. Онтан бұл Каверге 15 килеләк сотрудниктарға білеген дағын ұттан әлбәқтер. Бу каверге билинде хүрбе үстер. 15 килеләк сотрудниктар. Ыс кавергеттен 15 килеләк 2 бөлек спортсменнар бәхес әргиргенне. Бәхес төрдүс әргиргенне билген бәхес әргирдере бола турар онна. Хүрбекке болан қалбыттар. Кавергеттен көрін кәбейін тақсаны әрі көхімұнлықтан Арведас Никифоров әдер кәскелләға горнайдар тумус тұтар олара модун представителі онна кеніне отары Иван Семенов. Кәбәйі Чевкис бағаға. Кәверге тұна болғойын өрейін бері қайын бағар оттына тоғара сенсация болу ен көрі қайын Кәверге Арведас Никифоров модун онна кенені дары Иван Семенов. Кәбәйі жүріпчітағы физкультура институты. Бұ кәвергеттен 15 килеләқ сотрудниктар бөліқтерін түрбісер кейді бола тұрар. Ол күрдік Егор Баранов Офсин. Онна Вадим Бенакуров Госпартиопожарная служба аппарат управления кейдер сотрудник. 15 киле гражданскайдар. 15 киле гражданскайдар. Оныс болан қалылар ден өсі түгіл қатылыбын. Онтан өте Иван Семенов Арведас Никифоров өттін мен көрер бір баңнагетін қоттыру берді. Көйді. Баңнаги қоттырудың хұрынна Арведас Никифоров. Ыс кәбергеттен бітәйік схватканы көріғыт кығымынлықтан тұстар Зафарбек Адинаев үйе білі бағыға онына кенені ұтары Петр Слепцов ұсалдан бағыға 15 килеләқ 2 бөліқ гражданскайдар бөліқтерін спортсменлергер білеген дағын ұттын енхен балат чабалылар ол күрдік Зафарбек Адинаев еннік күрдік кірғыбай қамсыныны оғыран кайыны хетісті үйе біліттен Российская Федерация көңіл тұстуға спордың мастера кығымынлықтан Зафарбек Адинаев.
БКВЛГ раскенитисте Игорь Баранов, УПСИН. Нгрывавар. Ариан Левин, суд пристав, Иван Ефремов, УПСИН. БКВЛГ раскенитисте Иван Ефремов, УПСИН. Нгрывавар. Эрчим Ефимов. Саханевтигас, Павел Скрябин, Саханевтигас. СКБРГ раскенитисте Николай Иванов, Тата. Нгрывавар. Николай Острельдин. Канавас Василий Конечников, Усалда. КБРГ раскенитисте Семен Артемьев, Амма. Нгрывавар. Игорь Сандулин, Нам. Константинов Ефим, Тата. Өскәберге ытыктабылла ветераннар хеттуан келеға уәхетті бол хағалабыттырығары гражданскайдар тоғыстар. Қағылмынлықтаны қағалас чаппайыттан төрітті қағайры спотын мастыра не қағаласты күнігідігер ұтылдыбыт республика чемпионы қағалас қапсағай чемпионы призиора ұсалтан едекенті қалдия призи чемпионы Николай Астерилдин таққан оларар. Ұсалтантан республика хүйтбек қағылақ призиора Қапсаға федерация кубогын өрін көміс призиора Василий Акадешников ағырылар. Василий Акадешников ағырылар 7 келелі ағытықтабыла ветеран. Бәлемненәлер 6 келелі ветеранлары. Василий Винокуров Эймекан, Владимир Степанов үйе әбілі. Ота сасетек әлбетағанан Ақын республиканы спотын мастыра республика чемпионы Николай Астерелдин қаңалас чаппая көйіні етісті. Көверге Россия спотын мастыра Игорь Сандулин нам көштігіне фимап таатта қапсы хайжалар ачыржап апынянар бәлемнерілі 7 келелі ветерандар Ударыстына комитет бағыштыры Евгений Дешковскай, Алексей Кириллин Көверге. Өскә берген гырлалар 6 келелі қытықтабылай ветерандар 12 бұл хағалабыттарығары гражданскайдар ағыс болын тұстыбыттара төп болан қалылар ұспат мастадыра бағалай бері қурап әйнмекан 6-16 халла хастақ самаяғым хастақ бұғыш уанна
Bıyılar veteranına kököspüt ağıhon üstünlağ türüyor Vladimir Stepanov üyehabili. Haqarı spotun masteram. Yuri Kuzmin, Mikhail Makarov belemnelerler. Belemnelerler Sergey Ilyin, Alexey Sodonov, Bukaverga. Kapsığını kayda dağıttı bağı Konstantin Efimov, Hettuan beskilelak Edjonlarga, Vanna behes erkiri temüktade. Açır-japa berkirge hınyanna. Ağırlarlar Setton kilelak veteranları, Vahette bolan tustu butugar komitetçikleri ağışetiler, tüyep bolan kalırlar, Evgeniy Deshkovskay nam Dinamo Общества, Alexey Kirillin Kangalas, İşçalağa Adjala, Albert Vasilyev, Dalan Ertiniye belemnelerler. Bu kaberge Hettuan 5 kilaga komitetçikler bihanikki bolun haqalabıttırgar kapsığını kayda Kıhalmanlıktan sakanektegasız bütbeğe Erçim Efimov. Ağırlarlar Sergey Ilyin, Soyevna Pristap, Alexey Sodonov, Iksallah Bıhıgamaygıga ülelir Miristesti ve Jakuskay. Solu Jolustan Nikolayev, Araman Solovyov belemnelerler. Vasiliy Vinokurov, Eymekan, Beytin kebigan Novosibirskaydağı fizikal kultural sport teknikumun biter-biter, Toğan altta Allah'a Respublikanın rottırın bastıkı spatyonu oynularıgar, Usaldanğa karbatta hıtıgar, 6-10 kili aderi Edjonlarga kismeyesten albuda, Kapsağayga Respublika örünkü bispirici olarak, Al maastah miday bastıkı maastara Arkadiy Nikiforov birihigari, 6-10 sahın lappa ahambaran beslenspide. Kapsığını kayda Kıhalmanlıktanı Sambağa Respublika Üstügüller Şempiyonu Evgeniy Deshkovskay Dinamo. Kıyretişte Respublika 2. 12 Hılla Şempiyonu Bıyılgı Halas Kapsağın Şempiyonu Vladimir Stepanov üyehabili Saka Gözda Sivenay Brilyantova Şirkata. Yuri Kuzmin Kangalas Mikhail Makarov ölüyökme ağırlarları. Kapsığını kayda Kıhalmanlıktan Sergey Ilyin, Soyevnay Pristap. Kapsığını kayda Beytin Kemigar Çorapçı Fizikal Kultura Onno Sport İnstitutun biteren on üyendesılları garı Tahtta Vladimir Dolusap Respublikada turniri çempiyonu dügatının bıt tığva beqaha bilgin Irak ereis suappara Dalan Ertiniye çorapçılığa. Biyahan settekiyle ıyahan naktarga. Altı sevgir haqalanar Edjonlarga. Alexey Kanayev, Eymekan, Alexander Yegorov üyehabili öğürlarlar. Sakatça Vinokurov, Alexey Arkhipov belemnelerler.
Араман Соловьев изжаламын істесемеді Жакускай бұқыверге күйақмындықтаны қырыллағын. Белемнелі Денис Васильев, приготовился Денису Васильеву, Маруф Сафарову. Яхан сеттекілі яханнақтарға уапсая түйерден бейт бағыш. Гражданская шүйітпі тоғыз. Бесерге кәнеттен гражданскайдар сетті болан қалдылар. Қапсыры қайда қығылмындықтаны ұқсаллақ бұғыға майқыға үләлер қамсыр министестіві әппеттақ үләйті Жолустан Николаев. Денис Васильев. Саханевтіға сызбыт. Маруф Сафаров Таджикистан приглашается. Денис Васильев Саханевтіға сызбыт. Маруф Сафаров Таджикистан приглашается ковер Б. Владимир Афанасьев, Владимир Филегонтов белемнелерлер. Күйелітішті ұтықтабылай ветеранлары Кыталақ қапсығыларығар күйек мұндықтаны өліқіме бұқығы ұспуат мастера бұлырыңғы түйілгі призора Михаил Макаров. Үш көберген ғырылалар 6-5 келелік комитет бұғыштыры. Владислав Лепчиков, Александр Арасадин үш көбергі. Бірістігінің бұқы берманна хайдеребет тоғыманна кәлің алды бұ. Үш көберге Жолустан Пақомап, Виталий Спек ұғырылалар. Үш көберге Жолустан Пақомап Горнай, Виталий Спек қаңалас ұғырылалар. Қапсыны көйді Маруф Сафаров, Таджикистан. Ағырылалар Владимир Афанасьев, Россия қаны спордың мастері чұрапчы. Владимир Филегонтов, Россия спордың ротылықында кластақ мастері Изжалымы сесіметі Жакускай. Евгений Дорошкин, Андрей Сапуранов білімнелелі. Бола Дереккен, чұрапчыта государственной физкультуры институт выпускниктара. Жолустан Пақомап Горнай. Өскөберге қығылмандықтаны ғырылағын Жолустан Пақомап. Күйек мұндықтаны Россия спордың мастері Виталий Спек қағаластаққа тұрар. Денис Тогояп, Василий Новгородов білімнелелер. Күнді көқранын көрәтшілер өскөберге қапсая жаллар көхі мұндықтан Жолустан Пақомап Горнай. Онына көқ мұндықтан көйіні хетісті Российская Федерация көңіл тұстуғы спортын мастера Виталий Спек қаңалас. Көбер көттіні Алексей Канаев, Аймекан, Унна Егоров, Александр қапсайхан тағыстылар. Ол күрдік білеген көберге бейін сәтті келелі әқтерге 6 әргерге.
Эржоннор иккис бөлөктөрүгөр гражданскайдарга капсыга тагыстылар. Сахачча Винокуровнам, онна киненетор Алексей Архипов сунтар. Быковергөттөн капсыга жаллар Владимир Афанасьев чурапчатагы Бахарнай служба байыха онна кинне утары сахавыт сирен биреттона атырбы тахбагаха Владимир Флегонтов народтар икертарна класстар спорт мастера. Быковергөттөн 6-15 килелеха гражданскай иккис бөлөха дагыстары капсыга жаллар курдук меха протокол пока келелик келле даганы тонтутатына кепсәбитнән барықты. Сыковерге капсыга тагыстылар Ярослав Яковлев Томпо онна кинене утары Пантелеймон Николаев Юхабилю. Быковерге капсыга тагыстылар Евгений Дорожкин кыгымуннуктан онна кинене утары көхмуннуктан Андрей Сафронов экен изжела министерствотун бөгөстөрө. Өстөтүгүл вопрос кутугар эппеттибин республика чемпионата Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионата Триумф спорт орагайгар 7-9 чыгыларга баландылар. Мусустар 7-9 чыгыларга нучылыта апрель. Өскөвергөттөн сүддах бараксы болла ол курдугуттан билигене. Бужият октян бахарарын көрөкпөт мактап. Ярослав Яковлев онна Пантелеймон Николаев капсыгыларгар. Капсыгыны кайда Ярослав Яковлев дейтилер. Эбетер челер көрөктү. Быковерге капсыга жаллар Евгений Дорожкин кыгымунуктан онна кинене утары Андрей Сафронов. Аковерге намтан кыгымунуктан сакачча Винокуров онна Алексей Архипов сунтар. Бехинсетте килелектер Аковерге туста хажачылар билинге туругунан намно сетте болан калы хажаллар. 6 круг бола турар билеген Б Коверге. 15 килелеха сотрудниктар балыктарыгар билинге туругунан төрдү сергирге сөдел бактар. Коверге көхмунуктан тустубут Пантелеймон Николаев кыйыны сетисте Юхабилю багаха. Бу оттон сы Коверге капсыга жарбагыстар бүт. Эметтона сыя баяга яны хәлләр 6 эргир була турар билинге туругунан гражданскайдар эрҗаннарыгар билеген капсыга таксыктара Усмаяттан университет багаха Виталий Шадрин онна кинене утары Тимур Васильев чурапчатагы физкультура института. Коверге Быковерге токтовул пиллерилине муннун сайтарда багалак Евгений Дорожкин. Ковергөттөн бахарылак капсыгылар бола тураллар. Номно олаттар 6 сергиддерин туста хажаллар. Биремебит 6 час боллаттан син биремебитнен табылдык курдук буттен бәм ханалакпын. Булырын колобура 11 часкарлы тарибиппит 2 күмүдүн таба жетирген эметтен кыттачы таксана сүрдагын албагада. Коверге сахатчы бени курап очараттак кыйтын сетисте оннаттан 7 сергирге кыйыгын аттага лидер быгытынан тагыста. Коверге кыгымунуктан таксыга Христофор Потапов татта дагы. Кенене отары көхмунуктан Владимир Петров университет дагы. Сөтөгүл хана табын күндү экрандан көрөчүлөр Коверге бехимсетте килелега гражданскай бөлөк капсыгачар кинилер номно сетте болан калы хажалар оннотон билинги туругунан
Кыһыл муннуктан Российская Федерация спорттун мастера Христофор Потапов, онна кенини утары Владимир Петров университеттен капсайга жаллар. Бу каверге кыйыны хитисте күйөх муннуктан тустубута Андрей Сафронов. Христофор Потапов оттон төбөтүн буджанылан барана ыраак атагара түһен Бросок оңорорыгын мутата кихите терехтэх болан бирде онна көвөр тахагар котан тагыстан нигынан бир балы сурунна. Өсөтөгөл барабыланы катылыбын А, Б бөлөктен бихега сока икки хотору кадылы бир испехегенен бара тураган окурдуготтон мен өйдүлбүнен Иван Семенов хоторута сок баран Херманна бу вопросы и патроли хене петтибин. Бу сорок вопростарга эппеттебеппин тогожетиргөттөн барыңаттан эппеттен хаста эппеттетим. Өйдөбө жандар хем бирэттен өйдөбөттөр, он хенуттан кайырда кыгам сок кенде көрөчүлөр. Сетканы спорт Якутия социальный сетимнерегер кирен көрөкүтүн хөп күндү көрөчүлөр. А, көбөргө бехин сетте килелер гражданскай бөлөк капсыгар сетте болон кала хажалар билинги тургунана коттурута соккенлерге сахатчы бина кура баран хер оннотон бары ара капсыга сылжыл бөгөчтөр болалар. А көбөргө таксаннары бир-бирге болду. Христофор Потапов онна Петров Владимир университет бөгө. Бу көбөргө 7-15 Килелек Эрджаннар бута капсыган төмөктәтләр Андрей Пугачев сыньям мыта. Өскөберге капсыга жаллар Кыһыл муннуктан Аскалон Федотов онна Абрастыгынан Шадрин Виталий Усмая, он университет бага, он на километр Тимур Васильев, Черепчатага физическая культура института. Полуфинальный капсыгыларга үчүгәйдек бәлемденен олороммута баратын көрөкпүт ырытыкпыт кемотон кенникес эргидерге лыти битен оттон көрөммүт үчүгәйдек бахарыкпыт. Вон ака бергөттөн аксандара мен өйдөкөр бүпүнен 2-1-ге бола түстө. Биреметтен сен балайдаганы бар. Окурду Христофор Потапов атакка кидде. Петров Владимир Көмөскенер университет багы. Оннотон Христофор Потапов бу түгенин мүччү туту соғымнада тоғылетер кини уже бир қоттырулақ сылжар бөгөс болар. Христофор Потапов, онна Владимир Петров қапсығыларын кәннеттен атын ыяхындар тақсықтар окурдық бу яхынға Владимир Васильев юхэ жаңы сыннен алырыр. Христофор Потапов Азия оларын бәхе спортивный ньютона қапсағайға чемпиона Российская Федерация коммунтустуга спорттун мастера кыйыны сетисте татта тоға. А көберге 6 эргирге 7-15 килелек эр жоннор тағыстылар. Гражданскайдар бөлөктөрө 10 болан калбыттар килелер 6 эргирге. Сыкөберге Аскалон Федотов Рустам Тарабукины кайда. Алтон бес килелек манна ыйты кирбит 6-15-тер кас болан калдылар ден 6-15-тер оттона билген бу 6 эргирге Постников Федор Антонов айкан тагыстылар. Экен оттона Российская Федерация спорттун мастердары болалар. Билинги тургунан киннер 13 этелер бу 6 эргирге 7 эргирге тона аңара калара болуу ден саныйбын.
Ага вергөттөн хетто 15 килелек гражданской эржоннор. Хетто 15 килелек гражданской эржоннор 6 сәргиддері бола турар. Ол күрдік кыгыл муннуттан Ачиржапов хаңалас Саха Республикатын спорттун мастера онна кинини Утар Анатолий Никитин мә хаңалас эдеркен үйден сайдан әрер бөғі. Ага вергөттөн эти атақтан бай опытын туханан кыйны хетисте Ачиржапов хаңалас улуға Саха Республикатын спорттун мастера. Бу көберге бейхен сәтті келелек сотрудниктар қапсыға жаллар кенілер білген төрдеулер әрәбет. Маңнайғы схваткан эти бу көберге көрдігіт. Екіхінен бұ Жирков ұйысқан Саха нефтегаз бұд. Онна көк мұндықтан Петр Жегусов тақсан қапсыға жаллар. Петр Жегусов чүріпчі тағы бағарны лужба байыға болар. Оннаттан балар оттан круговой кеселдер бұғылақ. Оннаттан кемел бақачконы бұтыл кенеттін кыйылақ тақсан чемпионердік атын бұл жағыға. Бұ көберге бейхен сәтті келелек сотрудниктар ол кәннеттен жа бүгінгі турнир тұнамия бір сама чағылқай қапсы ғыта болыр. Ол күрдік Владислав Левчиков, онна Александр Рассадин тақсықтара бұ көберге бәхес әргерге 6-15 келелек сотрудниктар бөліқтірігі. Көберге Сахамин Гаврилев аграрно-технологический университет бұғы Сифтев Николай Кыян салғы хеттес әргерге тағыста. Қас болан қалылар ден ұйытар бапрос аттан олыс ұрахан тоғы детерген аттан бұ манна ауанна бұ бөліқтен соқ. Ол күрдік аттан білеген бұ қоттаран баран бейт бастығы қоттыруыта болбұт болуын сөп. Олеген аттан анығызғы әргергеме бар болан қалар ол спортсмен. Олеген хұбы хеп білеген көрін олырын мұн әрі күйяна. Әтір кықтақпын қасқи қалбытын қасқи барын ұнытын қаннық көберге кем тұста тақсарын. Көберге 15 келелек гражданской бөліқ спортсменлері таққан кейсе жалар. Ол күрдік күйі мұндықтан әдеркен горнайдар бейіпті мұстуттар олара модуна. Представителі Арвидас Никифоров күйі мұндық онна кенені ұтары әме әдеркен бөғыз ұсалдан бөғі Александр Васильев. Бұ көверге бейхен сәтті келелек сотрудниктар қапсығы жалар. Ол кәнеттен жа 6-15 келелек сотрудниктар тақсан қапсығықтара. Ыс көберге қапсыға жаллар 2 Российская Федерация көңіл тұстуға спорттың мастердара Федор Постников, онна Айхан Антонов. Талақ құрдақ таатта ола, оннан нүрба нүргуна. 2-0 ақсанынан Айхан Антонов оттан білген қапсығынық бағыя тұтан ехер оннаттан Биреме бүтті 2-0 ақсанынан 6-15 келелек әржонларға гражданскай бөліққа қапсығыны кайда Российская Федерация Саха Республикатын спорттың мастера Айхан Антонов көк нүрба. Бұқа вергіттен бейін Sık överge tıktavullah bitirenler taksan ehelder ol kurduk Nikolay Ivanov tatta sport master onna kinini otara Nikolay Astrelden xangalas uluğun tıktavullah bitirenlere tonu bu ikkeni sürdağal baxtatan kisa jo poluq taqtar bilingi turgunan behis ergirge hetton kilelere tıktavullah gражданская bölög bitirenlere ühü bolan qala hajallar Nikolay Ivanov tatta Astrelden Nikolay gıtırı bilgin ıskıverge kapsıha sılcar. O kennetten öttona Ivan Barbasitap bu ergirge hannanna. O kurduga töte sürdağ jüvendik ikkada hakirem tümleri köten kıyını setiste. Saha Respublikatan sportun mastera sıl bastan kapsağa jitın Respublika sıl bastan kapsağa jitın atın süge hajjıbıta Nikolay Ivanov tatta uluha. Barbasitap Ivan bu ergirge sınyanna.
Быковерге Петр Жагусов капсыгыны кайда оннаттан механик парыяхын лидерен үрдүкатын сүкті де Канада. Быковерге тона күндүк рачылар өрөйүн билигине сыты капсыгы болар ол курдугуттана 15 килелеха сотрудниктар бөлөктөрүгөр маңнайгы парандан Владислав Левчиков Саха Республикатын спорттун мастера онна кинини утары Александр Рассадин эжигеннеге бахарына хулузба байеха. Акаверге хапсыга хаджаллар Уйбан Хеменеп Чевкис онна кебайи бөгөһө спорт мастера онна кинини утары Семен Артемьев амма аттага Окудук Быковери Карамбехин Бет Түрген онна кылбар кайыны хетисте Саха Республикатын спорттун мастера Ыксаллах быһыгамайгы министерствотен Саха Республикатын хигер бар управлениятына специалиха байеха Владислав Левчиков кебайи мукучутун бөгөһө Владислав Левчиков оттон онна лидер үрдүгатын сүкте де Канада бу бөлөккө Рассадин Александр маңнайгы коттурута болар оттон мен көрөрбүнөн салгыдаган оттон этеңге олагана кисе Акаверге Уйбан Хеменеп Уйбан абыс дилдер аттан кебайи онна Чевкис Саха Республикатын спорттун мастера окурдуготтона сыты хамсанылар кенелерден этеттона Тебен түһәрен кайыны сетисте кыһымуннуктан капсыгар кебайи мастагыттан төрүттәк чурапчытагы физика культура спорт студияна Уйбан Хеменеп Саха Республикатын спорттун мастера Арбедас Никифоров капсыз бутан көрбөккө калдым хамайогын Ыс көвергеттен атыктабыллак 60 килелер ветераннар таксан капсыга жаллар ол курдука 2 Саха Республикатын спорттун мастера бахалай бинакурап кыһымуннуктан өймөкөн өрөлө онна кинини утара Михаил Макаров өлөхмө багаха Быковерге Григорий Неустроев кыһымуннук амматагы Иждела министерствотун отдела онна кинини утара Афанасий Слепцов авиалиса охрана багаха Жаттана бүгүнгү күн финалына капсыгыларын оннаттан абсолютная капсыгыларын барабан догууллак ытыкпыта. Манна келен тыннакты көрөлөр ачууларга сүрдөгөтөн атмосфера бар болууга дектин багарабын. Мунна YouTube нөңгө көрөчүлөргө төм билбетим төхөйлөрө бите болдулар. Оттан бу Акаверге успейдан эпекке халбупун окурдук сап акыйны хитистелар Йон Андреев хангалас Саха Республикатын онна Российской Федерации спорттун мастера. Акаверге хеттон килелер сотрудниктар дагыстыра таксаллар этектабыллах хеттон килелер ветерандар бехис эргиддере ол курдук кыһылмуннуктан таксыга Евгений Дичковский нам Динамо спортивное общество бага онна кининутра Альберт Васильев Бахару Тарок Сухара отряд байеха Быковерге капсыга жаллара санатан харбытын курдук Григорий Неустроев онна Афанасий Слепцов Иждела министерствотен онна авиалиса охрана багыстыра Акаверге түрген кидде кидата Альберт Васильев адакка кирен көбөр тагар атын тетога кыйыны бердилер дире бит боллакытнаттан көбөр ихиттен сагалан оңорда действиени онда көбөр тагар тиен окторда олехен капсыгыны кайда көх мунтан тустубут Альберт Васильев корнедагы бахарына хулужба эппеттак үлехете бер гирге тываттан келбит гылжыппыт ыңырыла гылжыппыт далан эртини сынянар Акаверге билген бехен сетте килелек эржоннор гражданская бөлөктөрө капсыга таксаллар ол курдук үйө жаңыттан эдеркен бөгөс Васильев Владимир кинини тора таксыга Алексей Канаев эмгөн бөгөһө Быковерге 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрө капсыга жаллар Кыз көбөргө ытыктабылар хатта 10 килелер аттан битире 6 килелер барыстыгын битирендер бит капсыгаллар окурдук кыһымуннуктан алоха бочоттак битиренди Канада бирихтиһи бөгөтөн карьер
هذكر جغس بتا وسيلي بن كوراب أي مكان ريلا سبورت ماستر ونكن إنه تنا ميخايل مقارف اللي خمامي سبورت ماستر Толору капсыстылар оттон бу кинилер саастырыгар жана тобу Василий Винокуров саагар толору бир схватканы оңорорга аңарда сотон кых күс нада оннотон бу Василий Винокуров келен оттон манна бихинигите бихи каманна эдердерге колобу болан капсыга жарын көрөн эдер оттон сүрдаган стимулалар болуктактар оннотон Макаров Михаил Алюхме бага кайны сурунан тагыста Степана Владимир Юхабли Боргирге сеннанна Буковерге хавсыгыны кайда авиалес охрана бага Афанасий Слепцов. Кёк мунну. Аковерге бехин сеттекилелер 2 бөлөк спортсмендер капсыга жаллар окурдук бехин сеттекилега 5 болан калбыттар. Билинги тургунан Василий Владимир Канаев Алексей капсыга жаллар. Ол кенеттен таксыктар Александр Егоров Юхабли онна Сахача Винокуров нам. Сахача Винокуров билинги тургунан тамбу 5 киттен ордук чорбойон лидер үрдүк атын сүгөн баранихер. Боргирге Христофор Потапов таттан Российская Федерация спортун мастера сынянар. Буковергөттөн кыгымунуктан Иннокентий Бережнов таккан капсыга жар усалданнагы Бахарны служба отрядин байеха онна киннютер Эдуард Бурцев изжела министерствотун бөгөһө Жокускай. Өскөбөргө билген токтобу биллерилен турар Акабергөтөн Карахыбай кыйына тактан кыйны сетисте Юха жаңа деркен бөгөһө Васильев Владимир Иннокентий Андреевич Халдеев республикадагы А категориялык турнирына бронза призеры. Акаберге билген капсыга таксыктара Александр Егоров Юхабли кыгымуннук онна кининетары Сахача Винокуров нам. Сахача Винокуров отта билинге тургунан хотторута соох баранихер яхын лидера болар билген көрөкпөт Волга түйүлгөтө төһө берере бити. Оннотон кининетарытын бир опыттак Юхабли тона бөгөһө Александр Егоров капсыга тагыстылар. Бехин сетте килелектер бу Акаберге туста жатчылар бехе болан кала хаҗаллар. Мехаманна бу судейский корпус протокол агалан бедде ол курдук Акаберге бу бехин сеттелер кенлерден сетте 15 килелеха гражданской бөлөгө таксыга онно оттон алта болан калбыттыр бит бу көрөрөбү полакка маңнайгынан Ачыржапов онна Сивцев Николай капсыгаллар ол кентен Сахамин Гаврилев Александр Васильев усалдан бөгөһө ол кентен Иван Семенов Ларион Андреев капсыга таксыктыра жаттана биттен бир чагылка капсыгаларга тәһәрәбип бит мантан киһә Б. Кабергалтон 5 килелеха сотрудниктар барыктыры капсыга жаллар кыгылмундуктан Иннокентий Бережнов кыгылмундуктан Эдуард Бурцев Ыс каберге билген 15 килелех Эржоннора гражданская категория бөлөктөрө таксыга ол курдук кинилер 10 болан калбыттыр бит бәдерин бөлөктөрүгөр ол курдук маңнайгынан ыңгыраллар Адинаев Зафарбек Юхабли онна кининютара Горнай бөгөһө Жулустан Пахомов кыгылмундук Кырачылар истачылар барын негиттен утары себесте береги болар үчүгөй баа болута кемера бар кемера истолор орденотон билерге истерге үчүгөй болар Акаберге бехин сетте килелеха Эржоннор гражданская бөлөктөрө капсыга жаллар Александр Егоров Юхабли онна кинни утары Сахача Винокуров нам бөгөһө Сахача Винокуров сүрдәгән әппет кеннекеннән олока Тохпарытын республикатагы турнирдара республикатагы турнирдерге пьедестал үрдүк үктелиттен түспеккә хаҗар үрдүк үктелиттен тосына пьедесталтан түспеккә хаҗар ол курдугыттан билген Александр Егоров Сахача Винокуровка утарсы оңорор әбитто әбетера Сахача Винокуров кыйы канаттак салгы хет аксыз эргилге таксыр әбитту ден вопрос турар Өскөберге 15 килелеха Эржона гражданский бөлөк хеттис эргире бола турар ол курдука Зафарбек Адинаев Юхабли Жулустан Пахомов Горнай
Билигин оттон тохтола сока комментатор дыхпыт тоҕо диэтерген оттон бөлөх бөгөстөрбүт агаян иһэллэр маарын сүрдээх ырахан эте сүүһүнэн киһини көрөн олорон аттаталыр ол курдук оттон билигин хадача чапчан турар оннотон билигин эхегени кытары биитке манна кепсään ипсään салгы киэһэҥҥилы бар болу көгөргөттөн Захар Бинакур Сахачча Бинакуров Александр Егоров атахтан кутталлаах балыһыння тутан турар ол курдук көтөгөн тахаран охторда онна тон ыяһыңа лидер үддүкатын сүктэ Сахачча Бинакуров намбагы бергирге Кристофор Потапов-татта сыннянна Көгөрге көрөн кебейин хеттон 5 килелэх эржоннор 6 болан калбыттара гражданскай бөлөх спортсменнара ыс көгөргөттөн этибет утара тахтаһыга Зафарбек Адинаев кихитин түннөрү көтөн кебисте онна үһэ бүлүттен Российской Федерация спордун мастера Адинаев Зафарбек кыйны хитиһен аксы сергитге кыйыгына тахсан барда бу көгөрге аптына Гаврил Сивцев кыһыммуннук Хангаластагы ГАИ, оннуттан кинину турар Петр Сафронов, спортмастера Уфсин бөгөһө. Лепчиков кыттан буннинуттан сүрдәх сыты хапсыһыга Александр Арасадин бу яһын бир лидерина атактан окторон, яһын лидери боларын дигергетте. Көгөрге чечугайдыга Николай Сивцев мен хангалас бөгөһө ачыржап атаганлар телеген костон туран куттаран кебисте. Билигин хапсагай көрүңө сүрдәгән сайдан турар ол курдуготон билигин утар саатчыгын атактыр ден оттон атактан барангын соктор окунна да атактыр ден бир жыла онтон окторута эме туспа эби үлелэх болар курдук атактатым да кайдым ден кахандаганы билигин уже хапсагайга болбат того жетерген сүрдәг шөйдүк көмүскенер болбуттар спортсмендер бары Өскөбөргө таксам капсыга жаллар кыһымуннуктан Виталий Эспек хаңалас бөгөһө оннотан кинину тары Намтан Василий Новгородов көх муннук. Бу көгөргөттөн булырыңга түһүлгө Боронса призера хирбе бир хыллагы ыяһыныгар үрүн көмүс призера Петр Сафронов кыйны хидиһана алты сергирге салгы кыйыгына тахтагыста билеген бу көгөргө таксыктара кыһыммуннуктан Нургун Давыдов Уфсин бөгөһө спортмастера онна кинини утары таттан бахарна хулужба баяха саргалан бүтүнө бу көгөр икки спортмастerdara таксан капсыган эрелдер Нургун Давыдов онна саргалан бүтүнө бу бөгөстөрөттөн элбекте 6-12 киле барадагы өсөй капсыга жуттара оннотона өрөтара арабара капсыгалар болалар. Нургун Давыдов Уфсин бөгөһө кыһыммуннуктан аммаатага республика чемпионы болар бәйдә. Оннотон бәйләрен улустарын оттон әлбәттә дөргөннөктүк атаппыт бөгөстөр. Нургун Давыдов Уфсин аммаатага оннотон талах курдакта атты бола таттатагы бахарны служба баяха спортмастера саргылан бүтүнө. Көгөргө капсыгы жаллар Николай Сивцев онна Ачира Чиржапов оттон бай опыттага Саха Республикатын спордун мастера болар бәйдә тономугунан бүрәт бөгөһө оннотон хаңаласка калан күтөттен мандан олар бутар атта сахалы кимнәгәр растык саңарар көгөргө ол кемге кыйны хитисте хаңалас бөгөһө Виталий Эспек көңүл тусту представителе болар Виталий Эспек онна капсагайга билеген калан оттоны сүддәх үчүгәйдик бахаттан атагарлы чувствуй Давыд бөгөс болар көгөргө капсыга тагыстылар салгы Виталий Шадрин Усмая университет бөгөһө онна киннүтөрө Пантелеймон Николаев үһә бүлү бөгөһө көгөр 6-5 килелэх 2 бөлөк спортсменнера гражданскайдар Сәтти Сергир. Көгөргө Сәтти Сергир эме 5 килелэх эржон гражданскайдар бөлөктөрө. Бу көгөргө тона сотрудниктар 6-5 килелерин бәһис эргире бола турар Нургун Давыдов. Уфсин амма оннуттан кинини тары саргылан бүтүнө. Тататагы бахарына служба байы. Көгөргөттөн эти көх мундуктан тустар бөгөһө көрөн кебиһин Николай Сивцев эдеркен бөгөсө
Көңүл тустуунан утумнаактык жарыктанар кини агата Николай Прокопьевич Сипсеп бәхес оғыз спортивный спортыгер тренеринен үлелирете. Ол курдук Ачир Жапов Саха Республикатын спорттун мастера сүрдәгыттан эте опыт тек канада халбариян бедде онна капсыгыны кыяна аксы сергирге тагыста бу көвергөттөн капсыгыны кыйда бу көверге Нургул Давыдов Уфсин бөгө амма тага спорт мастера. Өскөберге 65 килеләгәр жоннорты капсыз путтараны хен балайда болла Аксан 1-0 ден көрөбүн мен кыгыл муннуктан тустар Виталий Шадрин университет бөгөһөн тухатыгар 2 минута капсыһаллара халла Өскөберге Виталий Шадрин Усмая университет онна кенени утаратын юһәблүләрме бир тумус туттар оллара Пантелеймон Николаев сүрдәк яһынын әппет кинетен әбдә бехин сәттә киләгә тустара бит боллага билеген спокойно 65 батана уже бутун әтә бухан качкалан әбинен тахсыбы табит 65 киләгә бөкә вергәптән капсыга тагыстылар 15 киләләк сотрудниктар бәхес эргиддерин бөлөктөрә бәхес эргире Андрей Пугачев кыһыл муннук Росгвардия чурапчы багаһа онна кенени тутара Көх муннуктан Семен Тимепеев, юһәблүтәгә баһарны служба байыһа спорт мастера Азия континентының чемпионы республика Мугутур кыйлагын үрдүгатын сүгә җибет багыс. Көвергөттөн намно тахсан капсыһа жаллар. Кыһыл муннуктан Сахамин Гаврилиев, Агату багыһа онна килинютер Александр Васильев Усалдан. Көвергөттөн өсөтөгүл санатан ахарабын хәтта 15 килеләк сотрудниктар бөлөктөрөн бәхес эргире бола турар. 15 полан калбыттыр бит бу көверге хәтта 15 килеләк сотрудниктар бөлөктөрүгөр. Онтона бу көверге туста хәдер 15 килеләк гражданскайлар бөлөк группаларыгар 8 эргирге 6 болан калан сылжаллар. Ол курдук билеген 2 параннан Хымнуктан Сахамин Гаврилиев Агату бөгөһө Өскөберге капсыһыны кайда көх муннуктан тустубут Саха Республикатын спорттун мастерын норматын мен ханы парталаран баран сылжар ол Пантелеймон Наумов юһәбүлү. Көвергөттөн капсыһыбыт салганар Сахамин Гаврилиев, Александр Васильев, Көверге Семен Тимепеев, Андрей Пугачев, Көвергөттөн капсыһа тагыстылар кыһы муннуктан Аскалон Федотов, Чурапчатагы физкультурный институт спортсмена, онна кенени утары 6-15 килега билинги тургунан республика лидера Нургуна Айкан Антонов. Көвергөттөн Андрей Пугачев Семен Тимепеев саллах балыһына килдерен Алла. Олда болар Семен Тимепеевтен бай опыт бөгөһө булар капсыз пута улохратта урутуруккаттан капсыһар Азия континентының чемпионы, республика Мугутур кыйлага бола хаҗыбыт бөгөспүт билигенеттен Саха херигераттан бир тарбакка баттанар улахана ситихилердә бөгөспүт болар. Бу көверге көх мунуктан тустар Семен Тимепеев юһәблүтәгә баһарны хулутба байыһа. Үскөбөрүнөн оттон ок капсыһыбыт сыты бу Өскөбергөттөн те сүрдәк шөйдүк табелеһен көрдүләр даганы Айкан Антонов билеген Аскалон Федотовы гарахан балыһына тутанылан окторон түһөрән кыйны хитисте Нургуна Саха Республикатын спорттун мастера көңүл тустууга Российская Федерация спорттун мастера Айкан Антонов. Көверге билген капсыһа кыдыра таттан Федор Постников көңүл тустууга Российская Федерация спорттун мастера онна кенени утары томполор отон биреме тумус туттар оллары 6-15 килега Жулустан Тарабукин.
Акаверге кыйны хитесте кыһымыннуктан тустубут Сахамин Гаврилев агату бөгөһө буолотуна эрде көрөлик эбиппин мен бу күрөктө хиге келен ото сүддө улахан заявка горох жерде ханада билигин Акаверге хавсыга таксыктара о сыкавергөттөн эте Федор Постникова жуустан Тарбукин атакка көддөрөн кыйны хитесте ыс каверге тона кыйны Ситисте Семен Тимофеев юһәблү тәгә баһарны хузба баяһа спорт мастера тона юһәб офсанан Саха Республикатын бир атып бит бәгә Семен Тимофеев кыйны хурунна Акавергөттөн бет Түркен кыйны хитисте уйбан хәменеп кәбәйи кәбәйи мастагаттан төрүттәгә чөпчәтәгә физкультурный институт представителе Аял Романович билинге турынгынан Аял Романович Павлов бир тумус туттара итилләчитә уйбан хәменеп Акаверге сеттен килеләр сотрудниктар ветераннар таксан эрелләр үһү эре болан калан сылжаллар ал курдык кыһымынныктан ылжыппыт Долан эртине оннотон кенени утра Евгений Дичковский капсыга таксыктара Долан эртине Тыва Республика тыттан Тыва Республика чехен көмүскүр бөгөс болар Долан эртине ден ата кенени утра Евгений Дичковский нам Динамо спортивное общество бөгөһө Республика чемпионата кахыс чыгылага болар иден оттон бу Кыргызстанда ыйыттыгыт мен барын эми эппитим мусустар ый хеттис 9 чыгылыларга календарный планга кирен турар оларын оттон билигин даганы чолкайдагы процесса бара турар кахан боларын оттон неделенген барына билдирелдере болуу ден ханыбын бу каверге капсы жаллар Иван Болтунов оннотон Вильям Үчүгаев 15 килелер маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөлөктөрө Букавергөттөнө күстә хуакта харгитча хайдылар Иван Болтунов саллар быгымагы министерствотен сахаринага бар управлениетена эппетта хулехта онна такинин утары из дела министерствотена сотрудника Вильям Үчүгаев. Ол курдугаттана Акаверге очраттак кыйтын ситисте беге гылжыппыт Тыва Республикатына чехен көмүскүр Долан эртине Боргиргеттона горнайдагы бахарнай служба эппетагыл хета Альберт Васильев сыннанар бехен сетте килелер Эржоннор үс полан қалбыттар ол күрдік білеген қапсығыған ғырылалар Кристофор Потапов таатта онна Алексей Канаев өймекан білеген өттен бұл кеттен кайбыттара мен санық параттан 2 хигер керенлер медаль қағайнынан болуқтара бұл көверге қапсығыны сотрудниктар хетті 15 келеләқтірігер ұлла көк мондуктан тұстыбыт таатта талыта МВД представителі Вильям Үчүгаев Өскөвергөттөна намно капсыга таксыбыттар сеттен келелер тыктавыллар ветераннар гражданскайдар бөлөктөрө уйбан барбасы таптатта Саха Республикатын спорттун мастера онна кенелютера Николай Астрелдин каңалас капсайга Саха Республикатын спорттун мастера уйбан барбасы тапаттан сүрдәксым сатык атакка кирер ден мен әлбәхтә бәлетән көрбүтүм оннотан бу көверге капсыга тагыстылар кыһылмунлуктан Егор Баранов Уфсин онна кенелютера Дмитрий Эспек каңаластагы баһарны служба байыга Акавергөттөн үйө болан калбыттар бехинсетте килелер гражданскайдар бөлөктөрүгер Кристофор Потапов таатта көңүл тустугу Российской Федерация спорттун мастера оннотан кенени утары эдер кескиллер Алексей Канаев өймөкөнөрүлө жабилигин оттон кайбыттара медальге тиксерден мен ханыбын оттон бәм сабагалан көрөһүм менен Өскөвергөттөн ветераннар капсыгыларыгар Николай Астрелдин уйбан барбасытап алакка кирбитин умсатардан кыйыны ситисте Николай Астрелдин аңалас Саха Республикатын спорттун мастера бу эргирге 6 эргирге Саха Республикатын спорттун мастера республика чемпионы сыл бастын капсага жытынан аттына сылжыбыт
Николай Иванов татта талыта. МВД күрәгә болбатах бу күндү көк экранынан көрәчүләр касталагының бахара хататымы турнир госком обеспечение ден турнир МВД ден бите боллар турнир МВД ден аттак болу өтә аны дене ме бол коена көрөк канада тәрәчләргә метон ите буган багай тогы жетергөтә МВД турниры ден эрдә бар этен киһиме күспет тогы жетергә 2-14 сылтан 2-10 сылга изҗылы министрлык турниры ытыллачы генерал Кошелев берегер. Ол кенниттен оттан пандемиянан себәстән оннотон багаратын бирчиненнән себәстән оңорба бу траномно 5-6 сыл болла беге сүрбе сылтан сагалан оттан бу нәһленне логор жагар куттан хук болутун качер сударыстыбындай комитет бирегер дена дәбит метуспа ол турнирга майгыннатан ол же тонпыны салган декаду тария сылжабыт МВДлар тарибәттер билеген оттан МВДлар тария сылжаллар дена сыйхайдачылар оттан эме әлбәхтер МВДлар көннөр оттан бихека манна сотрудниктар аксаат аттыр кийсә җыллар тогы жетер кинләр эме оттан нәһленне логор жагар куттан хук болутун качер тарилтелер болалар. Бөкәвергә капсыгыны кайда Спек Дмитрий Кайны христе булак мөкәрбек белән Бөкәвергә тоныңырлар бадим менә курап Кылмынлык моннан кенеттен кенене тара Иван Ефремов уфсин бага Бөкәвергә тонете ок Зафарбек Адинаев Оңора хата-хатаган оттана Дәрбәри сән калылар оннан кайны сетисте көх оннан тустубут Виталий Эспек хаңалас капсага җита. Кавергеттан кайны сетисте көх оннан тустубут Кристофор Потапов. Онна Кристофор Потапов оттана мен санык бар бронза медаль кетерческе тегисте. Тогы жетерген оттан Винокуров сахачылын кинелер оттана. Номно капсыз пыттара, оннан танна сахачы Винокуров кинеле бахая туппута. Финалга сахачы Винокуров бехенсеттәгә тагыста быһлак тиһанатын мен оннаттан кинене бронза медаль Христофор Потапов таттан кетерческе тегисте. Кавергә хәтта 15 килеләх. Эрҗан капсыгы җанлар окурдук. Ачержапов, хаңалас Саха Республикатын спортын мастера онна Сахамин Гаврилев. Агату студияна көхмунлук. Кавергә тоннамно таксан капсыгы җанлар көхмунлуктан Пантелеймон Николаев. Юһәбүли онна кинене тора Жулустан Тарабукина. Томпаватура Бөкәвергә капсыгы тагыстылар. Эрчим Ефимов Саханефтегаз быт бәгәһә онна кинене тора Эксалла быһыма министрлыктан Саха Сиренага управлениятын бәгәһә Жулустан Николаев. Үскә беренә отта билген атыңа ханна капсыгылар бара тураллар. Уйбан семене паттана билинге Кавергә кине яһана капсыгы җанлар боргит уйбан hemen апсыннан олорор биддә дә хуттар бакка бара нихер бөгөс. Ул курдугаттан билген Ачержапов онда Сахамин Степанов капсыгы җанлар. Оннан Соторунам но финалга тахсар ихин әбетерәттән финаллар булалардан бу Сотору сагаланыктара ден эрелләх пет тогы җитергәннән бөгөстер битага ятарага яни хәлләр. Бөкәвергә Эрчим Ефимов Жулустан Николаев Кавергә Пантелеймон Николаев Жулустан Тарабукин оннан Кавергә Ачержапов Сахамин Гаврилев Кавергә ул капсыгы җар булып торган Антон Айкан Антонов барыстыгынын кастадаган инник сыйхалларын истеретим бәменник сыйхам вадиһана автым бәмеме сыйхан кебистем атыннигеме булачы Айкан Антонов Антон Айханов дечилер хасарох сырдатачылар билеген эметтена мен Антон Айханов ден кебистем Канаев оттона мен санык партөрдүс бәһис месте болла эбетера сыйхпын сөп тогы жетерген оттона үсәрә болан халбыттара бәйләрен бөлөктөргәр оннан Христофор Потапов какене сабарыттарда ссылкалар оттон үһә таксаңыт көрөк көтүн сөп
Bu kabirge hatta 15 kilolak сотрудниктар капсыга жаллар сотрудниктар балыктары. А kabirge hatta 15 kilolak аксыз эргирге эржоннор 2 балык спортсменнара гражданской балык. Онтон ыс kabirge гражданской балык 15 kilolарын аксыз эргире болотур. Bu kabirаттана сүддәгә сөбелин даганы бәхис эргирге жаллар билин отон операторга тем ссылкалары угатыладен. Маннатына оператор оттара ссылка описаниега бар детлер. Описаниега киренгет көрөнгөт баттаңы талбыт көбөргүтүн көрөкөтүн сөп күндүк экрандан көрөчүлөр окурдук а көбөргө ачир рапа фоттона короннай атакка киритенена эдеркен Сахамин Степановтен табу бастыкыбын көрөбүн бу бөгө холок сүрдәк тахарылактык киристе бу бөгөс кыйны сетисте оннотон салгы медаль ихин капсыгар Брабулла Ачир Жапов, Хангаластан, Саха Республикатын спордун мастера. Ардар ханаты гараттан бул жахига бирген суруттары эмие бара турар. Ол көрдүгөттөн бу көбөргө капсыга жаллар. Ыс көбөргө Пантелеймон Николаев онна Жулстан Тарабукин капсыгылара төмүктенде. Жулстан Тарабукин эчеи ылла быгыла койогон туттар тогора ол көрдүгөттөн Пантелеймон Николаев юһабылы бага кыйны сетихер. Айхан Антонов бу эргирге сынянна Нюрба-Нюргуна Саха Республикатын спордун мастера. Бу көбөргө кыйны хитисте Эрчим Ефимов. Төнника күнү бу ханник әлбәттә саңардакка син бир сыстылар, сыха саңарылар бар болалар, онтон өйдө тустакыт күндүк экрандан көрөчүлөр. Энник сыхалар балалар оттон көндөргө тиген мактал. Бу көбөргөттөн билеген капсыгылар бола тураллар, ол күндүк капсыга тагыстылар кыл муннуктан Сергей Ильин судебный приставтар багыстыра, онна кинене тора көк муннуктан Саханефтегаз быттан Денис Васильев капсыга тагысты. Билеген оттан активна бу эрекеберге капсыгылар бара тураллар, ысонна а кеберге капсыгылар токтон тураллар. Бу кеберге 15 килолак маңнайгы сотрудниктар балыктарын оттара капсыга жаллар билеген бехисергир бара турар. Бехисергирге киндер 15 болот үктемиктер. Бу көбөргө капсыгыны кайда көк муннуктан тустубут Саханефтегаз быт бага Денис Васильев көк муннук. Бу көбөргө гырыллар көк муннуктан гырылак жыппыт Таджикистан бага Маруф Сафаров онна кинене тары Саха Республикатын спордун мастера чурапчыттан Бахарна Сурбабаяха Владимир Афанасьев. Бу көбөргө Афанасия Владимир таксан турунан кебисте оннаттан ол кыгы муннуктан таксаны Таджикистан бага Маруф Сафаров. Көбөргө токсус эргир номно ытыллары турар, ол курдуготтон онно 15 килолак эржоннорго гражданской бөлөктөн финалга таксарыхин капсыгыга ыңырылыктыра уйбан хеменеп Кебәйи мастағыттан төріттәқ чөрөпчідағы физкультурный институт студенна Саха Республикатын спордун мастера Король Абсолютак тен қосат еңерілі бит бөғыз уйбан хеменеп онна кенені утары Ачир Жапов қаңылас бөғыға Саха Республикатын спордун мастера финалга тақсарыхин ыңырылықтыра А көберге. Кай бұттара финалга сотрудниктар бөғыстырын кітары тақсан қапсығыға кайтар бұттара боронсы медалінен нағарадаланыға А көберге. Хәтті 15 келеліға финалга тақсарыхин қапсығы. Бу көбөргөттөн Владимир Афанасьев онна Маруф Сафаров капсыга жаллар. Бөңөрүла кылжыттар бут сүддак бросковый олаттар болалар. Того жетерген киндер үксөт жудо онна самба ден көрүңнөртөн келбит богостор. Бу көбөргө Маруф Сафаров Таджикистан онна кенени утары Владимир Афанасьев.
Владимир Афанасьев оттан спорт мастера сарахачир курдук тоҕо тиргентона сыха калты хамнанылары оңорон кабихеллер буланныга хапсагай шөйтик билбет жоннора неудобный хогус стиллах болачылар ака бергөттөн номну ойбан хеменеп таксана кетехен турар ачир жапавы көх мундуктан таксан ер ачир жапава Сахар Республикатына абсолютный чемпионын үрдүкатын сүгэ хаджибута томпого ыдыллыбыт ондоттан кенени утары ойбан хеменеп Болгоян көрөккайын финалга таксан ер капсыгы. Бу кеверге капсыгыны кайда Владимир Афанасьев чурапчыттан спорт мастера бахарный служба чурапчытага бахарный служба байя. Сафронов Андрей тамбор гиргесен янна Бу кевергөттөн билеген 65 килелек магнайгы балок спортсмендерин көрөкпөт сотрудниктер 60 эргир ол курдука кыхымынныктан Владислав Брастегенер манна бехен сетте килелектери тахардылар финалга таксарыхын капсыгы деханнатын менеме ол курдука Иванов Аял Амматагы Ирдела министерствотун отдела онна кинини утары Петр Жегусов чурапчытагы бахарная служба байяга Бу кеберге бехен сетте килелек магнайгы балок спортсмендеригер финалга таксарыхын капсыгы. А кеберге сетте 15 килега финалга таксарыхын капсыгы. Бу кеберге бехен сетте килега финалга таксарыхын капсыгы. Ыска бергөттөна эме 90 сергири ыта туракка барете тогы тергин манна төт болан калан олор Айхан Антонов Нюрба спорт мастера онна кинини утары Виталий Эспек финалас Зафар Адинаев юхабүлү онна Пантелеймон Николаев юхабүлү калан хаджаллар Үскө бөрүнөн жасыты капсыгылар бола тураллар бахарылак капсыгылар декка Ака бергөттөн уйбан семине Пашира Чижапова тактан турар оннотон тебен түһөрен Кыйны хитисте оннотон финалга тагыста кебәйи мастагыттан төрүктәк чурапчытагы физкультурный институт бәгәһе Аяг Романович Павлов билинге тургунотон бир кен туттары итилләчите уйбан хеменеп спорт мастера Ачира Чижапов түһүргө бронза медалинен награда алынга хаңалас бәгәһе Бу көвергөттөн ол курдугаме финалга таксарыхын капсыгы Окурдук, күйөх мундуктан тустубут Петр Жегусов. Чурапчытагы бахарны служба байяха сүрдәгы шүгәдек капсага калбаркай хамсанытынан кыйны хитисте онна финалга тагыста Петр Жегусов. Чурапчытагы бахарны служба байяха Аял Иванов амматагы Ирдела министерствотун отделын сотруднига бронза медалинен наградаланы. Ыска берге көрөн кабихинга Айхан Антонов онна Эспек Виталий капсыгы жаллар Эккен оттан көңүл тостуттан тардыла багыстыр курдуготтан Виталий Эспека сохотчу декка Айхан Антоновы кайда оннотон билеген эметтон калентегара Делби буккур такир таксын сөп курдук болла аныгыскынан билеген капсыгы таксыктара 90 эргирге 15 килога ыска берге Зафарбек Адинаев юхабүлү онна кенини утары Пантелеймон Николаев иккен тан юхабүлү багыстыра болалар Бу кеверге Владислав Левчиков бет түрген кыйыны сетисте спорт мастера Тунуспейдан аталакка да калдым Ыс кеверге юхабүлү багыстыра таксан капсыга жаллар Окурдук кыхымындыктан Российская Федерация спорттун мастера Зафарбек Адинаев юхабүлү онна кенини утары Капсагай дахан тустуга Сахар Республикатын спорттун мастерын норматын толорон баран сылжар Пантелеймон Николаев күйөк мундук. Ветерандар намнуттан финалисттерин бахарылан турар булуктагы бәйләре дагая кытылар. Бу кайвергөттөн капсыгы жар кыхымындыктан Александр Рассадин бихигөттөн билинги тургунан Сахават Республикатын көңүл тустуга сүймөттөмөт командатын лидерин Виктор Рассадин билгөтөрөбүт брата Александр Рассадин бәтин кемигер Россия выхаттагы первенствотын чемпиона, Европа чемпиона болар.
Ол курдук отто билеген эжигеннеге бахарна служба баяхынан үлели хиджар. Онна кинини тора күйөк муннуктан тустар Афанасий Слепцов авиали сахрана бегаха. Б каберге. 6-15 килелеха маңнеге бөлөк сотрудниктар бегостары. Бөлөктөрө. О, ыскыбергөттөн. Кырыгыбай пырыгыны оңорда Зафарбек Адинаев оларын өттөна кыйыны. Каллан күйөк муннуктан тустар Пантелеймон Николаевка бердилер. Зафарбек Адинаев өттөна Мәккүһә барбата миллиса ден албаһытын бет керетек оңордор әрі маңнайгынан таянан кебисте быһылах. Мәккүһә барбатлар олаттар бәбәләргә өттөн утыра бараннар Пантелеймон Николаевка йылах тагыста. Бұқа бергөттен білген Александр Рассадин күйі мұннық, онына күйік мұннықтан Афанасий Слепцов қапсы ғажалар. Александр Рассадин ұттан көрбөтіқ бүт сүрді ғаратта. Бұл маннық қапсығай көріқті хилер еркелен ұттан мәкөрі оқ кені кергетер де қанады. Тоғы жетерген ұттан ұлыған тұстуға әті кені көңіл тұстуға карьератын түміктіөненіне білген ұттан қапсығай көріңер тақсан. Кырылан ұттан әжіген бағарны служба шейхін көміскүй хүджар. Өскөбөргө билген пока капсыгылар тоқтан тураллар. Бу көбөргө центральный капсыгы бола турар. Ол курдук Александр Рассадин уанна Афанасий Слепцов. О, адака кирен барана тонта таяннаттаран кебисте Александр Рассадин жигеннеге бахарна служба баяха кыйны сетисте. Кыгыл муннук Александр Рассадин тас көрүгүнөн оттон сүрдагын диктардын майгыннахаллар. Онна әрәрәтін аяғына кыра болар Александр Рассадин білінгі тұрғынан Виктор Рассадин физикатын сүрдағын әппет әті көріңе тағытшы бол бұдады. Бұл көберге білейін қапсыға тақсықтара күхіл мұнлықтан. Иннекенти Бережнов ұсалданнағы бағарны служба байеға онна кеніне ұтары офсин бағаға күйек мұнлықтан Саха Республикатын спордын мастара республика чемпионы Юргун Давыдов. Бу 6-15 килеләх әрҗаннар 6 сәргиргә агыс болан калан сылҗалар билеңе тургунана кыһым муннуктан таксан капсы хаҗар Иннокентий Бережнов онна кинене утары амма аттага офсин бага спорт мастера Нургун Давыдов. Жараттана Бережнов Иннокентий бу түһүлгә гаттан сүрдәк тахарылакты таксан капсы хаҗар ди ханада. Онол дип көттәнән Нургун Давыдов билегенә атынары едер бегостан экзамен тутар ди ханада. Hepton 5 kilo аяғыннақтарға ұдалысына кімге бағыстығы седен бақтыр, әйнігінен ағадан тұстап болулар. Аға көмедген ұлылар Андрей Сапуранов, иш жаламын сесімі Жакускай, Андрей Погачев, Оразгавадия чырапчы, бәлемнелерлі Сементі Беппеев, Вильям Ишугаев. Үс көмедген ұлылары Эрчим Ефимов, Ванна Денис Васильев, Саха Нептегасыз бүт бағыштыры. Бары әттуан 5 кілі яғын бағыштыры. Жараттан Александр Васильевич көрдіген әтәні харбутын күрдік білеген ұяғынларынан, көбердерінен тыйран қапсығынлар әқтара. Ол күрдік әттуан 5 кіліләқ маңнайғы бөліқ сотрудниктар бөліқтары көберге тақсықтара Андрей Сафронов, Андрей Пугачев, Андрей Сафронов из дела министерства Жакускай, оннаттан кенені тұр Андрей Пугачев, шырапшытағы Росгвардия управлениетін бәғаға тақсаны хәлләр көберге, онтан ыс көберге ыңырын олынулар, Эрчим Ефимов, Саханефтегаз бұд, онна кенені тұры Денис Васильев, Саханефтегаз бұд,
Bottana kapsahını sıp-sap türgün hoğustuk ıtoq sorular mannak nardan ıtıllar. Bir köbürötten pustoy turbatın diyenler. Bu köbürgötten bilenge turgunan 6-15 kilelaka magnagi bölök сотрудниктар бөлөктөрө капсаха жаллар Иннокентий Брежнев усалданнага бахарна служба байыха онна киненек утары Нюргун Давыдов уфсин дагыха. Алтуан 5 килелертерге гражданскайдар бөлөктөрүгөр финалга таксарыгын капсыгыга Виталий Эспек, онна Николаев Пантелеймон капсыгыктыра. Виталий Эспек хаңалас аттага, онтону Пантелеймон Николаев үйөһө бүлү чулута. Бу көбөргөттөн эти көбөр ихиттен сагалана сүннүтүн бычанылана меннисте курдук албахаңордо Саха Республикатын спордун мастера амма аттага уфсин представителя Нюргун Давыдов көкмуннук. Bu kömeye migen bütün olar önde olehinin nikaratık kömeye ma hayanılar ondan olahanlık olahanga uğruman ha sama sürüne cenottan hekamanda kepsi onna sırdata olur bu. Akabirge kapsı jallara Andrey Safronov İşçiler Ministerstvet'e Jokускay kıhılmunluk onna bu. Onna kökmunluktan Andrey Pugachov çorapçı Rosgvardiya bağha. Сеткалары манна кыям кайдактаганы көрдөрбөппүт, оннук возможность бихека соога, маннык онны эддеттон кахандаганы маннык бу филге көрдөрөчүлөрө соога, бегет спорт Якутия эбетероттон спорт WhatsApp группалары гарingen ыттактарына рекорд күтүнсөп. Билеген даганы тон 15 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөлөктөрө сүрдө халбактар эбит. Wan bir bolan qala hajallar bilgin dagаны. Bu kövergötönä bu Safronov Pyotr. Kapsıhını kıyağısta bütün nefsargılan oktoran ondan bilgin. Bu köverge sentralne kapsıhı bolar 6-15 kilelek gражданскай bölöktörgө finalga taksarıhın kapsıhıga gırıllıqtara hangalas uluhuttan Espek Vitaliy onna kinini utarı yühe bülü bağıha Panteleimon Nikolaev. Bu köbergötten körön köbehin 6-15 kilelek 2 bölök sportsmenlere taksam kapsıhın ereller. 2 bölökten ötten gражданскайдар bölöktörü ol kurduk kıhılmunluktan Hangalastan Rossiyska Federatsiya köngül tustuğu sportun masteri Vitaliy Espek onna kinini utarı köhmunluktan üyehe bülütten kapsağayga Saha Respublikatın sportun masteri normatın tolaran baransılcar Nikolaev Panteleimon. Akabirgötten bilingi turgunan kıhılmunluktan Andrey Safronov İşçiler Ministerstvet'e Jokускay onna kinini utara Andrey Pugachov köhmunluktan 15 kilelek jönler kapsı hajallar ıs köberge ol kemge kıyını ıs köberge ol kemge kıyını seti hağusta kıhılmunluktan tustuğut Saha Neftegaz bıt bağıha Muama Attağa Erçim Yefimov kıhılmunluk bu kövergötten sentralne kapsıhı bola turar diye kanada ol kurduk Vitaliy Espek hangalas onna kenini utarı Panteleimon Nikolaev finalga taksarıhın kapsıhı bu kapsıhıga kıybıt finalga taksana çempiyon urdukatın bulcahıga bu kapsıhıga kıytarbıt tutatına bronze medalya kahayından buluğa ıskı bölge ıngırılan tağıstılar kıhılmunluktan Nikolaev Julustan onna kenini utarı Tajikistan'tan ıngırıla kılcıt Maruf Safarov Akabirge ol kemge kıyını setiste Andrey Pugachov çorapçıtağı Rosgvardiya upravleniyatın bağıha. Akabirgötten bilgen ıngırıllıqtara semen temepeyip üyehe blütağı baharına slujba bayıha sport mastera onna kinini utarı William Uçugayev İşçiler Ministerstvet'in bağıha.
Хеттон бир бағыш сүйс алтаки Гражданская көлбіт финалғы таққар қоттар бұт түйілгі бұрын сәбедәлін кедер. Жолыстан Николаев Гу Амчыз Баруп Сапарап Таджикистан кишеллер Владимир Афанасьев чорапчы ғынен оларыр. Белемненелер bu көверге 6-15 kilo yaxında axtarı. Udarısında kemiriye bağışları. Vladislav Levchikov, Afanasis Lepsov belemlerin. Kapsayını kayıtta Hakan Respublika'nın sportun maçlara Asya kontinentinin şampiyonu hemen Timofeyev. Ağırlarla Dmitri Espek Kangalas, Ivan Efremov Arasya sportun maçlara Gornay Upsin. Kapsayını kayıtta üyehabili Çoluğu kapsağa gittiren kapsalarının etigar kanıgara genelde hacer Pantelimon Nikolayev 11 kiyitten 6-15 kiloga finalga tağısta. Vitali Espek tühülge bronza medalin ketiyağı. Bu kabir kanırlarlar 6-15 kiloga hudasına komitet 36 boğuşta ağıttan Vladislav Levchikov Amchız Gu Afanasis Lepsov Aviyalye Sakarana Alexander Arsadyan Eniketi Berjnyov belemleneller. Altı 15 kiloga 106 boğuştuğunna Udarısına komiteye bağışları 36'lar. Vladislav Levchikov sport master'a kebeğe mukuşuta Amchız Afanasis Lepsov Aviyalye Sakarana. Afanasis Lepsov ağayak konukta da canığı tanımıt. Ulus elektrik katılımına Kuba'nın tühülgetin absoluta şampiyonu Afanasis Lepsov. Dmitri Espek Hakan Sportun master'a Kangalas bahana karanata Arasya Sportun master'a Ivan Efremov Gornay Upsin akıbelge tutallar. Kapsayını kayıtta kızılmındıktanı Jolustan Nikolayev ıksallah beyamaygıza Ministerstva epetağlı eder. Akıbet götten bilingi turgunan hette 15 kilolar magnagi bölük tustuktara kisli hacanlar ol kurduk kıhımunduktan Kangalastagı baharına slujba bayeha Dmitri Espek sport mastera onna kinini utarı Ufsin bağı Ivan Efremov köh munduk. Ivan Efremov öte beyte gornettan törütte sportsmen bolar. Kinini utarıtın kapsa hacara Espek Dmitri Kangalas bağı Sakha Respublikatan sportun mastera
Ол кемгеттен бу көбөргө капсыгыны кайда ыксаллах быгымайгы министерствотен сахаринага управлениятын бөгөһө кебәйи мукучутуна табира мне бастың капсага жита Владислав Левчиков спортмастера онна салгы алтыс эргиргеттен кыйы канаттах таксан бара турар. Ака вергеттен билигина хамаятун центральный капсыгы бола турар. Ол курдук Эспек Дмитрий онна Иван Ефремов. Бу кеверге тагыстылар кыһымынныктан капсыгар эжигентен бахарны служба байыха Александр Рассадин онна кинини утары усалдан бахарны службатын байыха Иннокентий Бережнов көхмунны. Бережнов Иннокентий оттан бу түһүлгеге сүрдәгә тахарылакты капсагайды хиҗар оттан билигин кини класстагы тустук Александр Рассадин утарыктаккан капсыгыҗар Александр Рассадин оттан бары бәккәдән билер бәгәскүт булар. Кини билге төрәбит Виктор Рассадин Сахасерина Сүймердәмет командатын лидерин билге төрәбит бараты булар. Әҗигәннәгә баһарны служба байыгын үрдүгатын сүгәһәҗәр. Окурдук ака вергөттән Эстебир балы Ефремов Иван бәдин аксаныгар сурунна окурдугатан сүрен кирен тебеләһеннәрен бар болалар инник битәк секундага капсыгыны кайда көх мундуктан тустубут горнеттан тардылах Овсин бага Иван Ефремов көх мундук Б балыкка билигин оттан центральный капсыгы бола турар. Ол курдук Рассадин Александр эжигәннәгә баһарны служба байыха онна кинини утары Иннокентий Бережнов усалданнагы баһарны служба байыха. Бу кевергөттөн кыһымынныктан капсыгыжар Александр Рассадин бары бәккә дембеләгәт бәйтен тустар кемигер көмү тустундан тустырдагына оголорго ата кадеттарга Россия чемпионы оннуттан өрүм көмүс призера болан Европа первенство дәртен чемпионы дүгатын сүкбүтә ол кенттен билеген көмү тустуга карьератын төмөктән элгәннәгә баһарны служба чехен келен ботон дөргән нактык көмүс күһәҗәр Александр Рассадин кыһымыннык Иван Ефремов оттона Кыян тагыста Эспек Дмитрий онуктан бәһис эргилге салгы тагыста. О курдуготтан эти эдеркән Иннокентий Бережнов тена бөгөс Александр Рассадин кыйда онуктан эметтен эти кыйта кинеха сүрдә үсү элбә кураж бередене тенерене кыйын салгы тон бу кеберге хапса таксыртара кыһымынныктан Петр Сафронов Овсин онна кенени утары Нургун Давыдов Уфсин. Атеккенеме Уфсин бөгөстөрө таксанерлер. Иккен Сага Республикатын спорттун мастerdara бире, өлөнөрөлө бире амма аттага оннотон билген таксаннар. Бу бөгөстөрмө бәйләрне кардыларынан албатта капсыз пут бөгөстөр болалар. Нургун Давыдов бәте 62 килога күннән тустырыя ханагар республика чемпионы. Сафронов Петр булырыңы түгелгебит боронса, хөрбе бир хыллагы түгелгебит үрүн көмүс билжора болду. Big ball, kıhımınlıktan tustlar Piotr Safuronov'a verildiğinde.
Акаберге. Ыңрывавар. Хеттон 5 килограмм яхна бөгөстөр Владимир Афанасьев. ГПС Андрей Пугачев. Росгвардия. Ыскаберге. Ыңрывавар. Иван Ефремов. Уфсин. Эрчим Ефимов. Саханнефтегаз. Ыскаберге. Иван Ефремов. Уфсин. Эрчим Ефимов. Саханнефтегаз. 7-15 килелек маңнагы бөлөк сотрудниктар билген 2 аңы араксан капсыһаллар Акаберге Афанасьев Владимир чурапчатагы баһарны служба спорт мастера онна Андрей Пугачев чурапчатагы Росгвардия управлениета Семен Тимофеев юһәблүтәгы баһарны служба онна Дмитрий Эспек Акаберге таксан капсыһыктара Антон С. Каберге Иван Ефремов Уфсин бөгөһө онна кенени утары Эрчим Ефимов Саханнефтегаз быт бөгөһө Ыс Каберге таксан капсыһыктара бу Каберге ол кемге бе кыйны хитисте Петр Сафронов өлөнөрүлө Уфсин представителя спортмастера. Билген капсыһылар оттан ауанна Ыс Каберинен болаллар. Ол курдука Ыс Каберге билген капсыһа таксаллар Иван Ефремов Уфсин бете горнай бөгөһө онна кенени утара Эрчим Ефимов Саханнефтегаз быт Муамматтан төрүттәк бу. Акаберге капсыһа жаллар Владимир Афанасьев Андрей Пугачев балемненелер Семен Тимофеев онна Эспек Дмитрий. Öskevir göttüne oy Ivan Yefremova, Erçim Yefimova taqtan kendiger taqsana oktoron kıyını sitiste Ufsin böğühe gornay çuluta Ivan Yefremov. Bu yahanga Joğustan Nikolayev ıksallar bıhımaygı ministerstvetin haqayrinağı upravleniyatin böğühe senyanna. Bilingi turgundan hatta 15 kiloluk сотрудниктар bölüktüre sette bolan qalı hajallar bilgin bahis ergir bola turar namno Akabörge hegen negitiger Vladimir Afanasyev onna Andrey Pugachev qapsı hajallar onna ton salgı qapsı hıqtıra Semen Timofeyev yuhablütäge baharna slujba onna kenini otarı Dmitri Espek qanglastagı baharna slujba ikken sport masterdara Akabörge taharalların bilbeppin Akabör sobodna onna qayar biter sobodna ena Судейский корпус көрөн бәйті тахарар. Бұл көверге 6-15 келелік маңнағы бөлік спортсменлера қапсыға тақсықтыра ол күрдік күхіл мұнлықтан Владислав Левчиков ұқсаллақ бұғымағы министерстветін сақахринағы управлениетін әппеттәқ байыға спорт мастера онына кенені ұтары Иннокентий Бережнов ұсалданнағы бахарнай служба байыға Петр Сафронов алты сәргелге сынянна Акабөрге кайыны хетісті ұмсатардан күхіл мұнлықтан қапсыға жар Владимир Афанасьев чүрәпчатағы бахарнай служба байыға спорт мастера Владислав Левчиков кәбәйі мұқышыта ұқсаллақ бұйға майгыға министерстве Иннокентий Бережнев ұсалдан бағана қаранатын байыға Петр Сафронов пәнен оларыр. Қапсыны қайды Акабөрге күхіл мұндықтаны көңіл тұстуына қапсай мастера Владимир Афанасьев чурапчы бағана қаранатын байыға Ағырылалла сақайрыспадың мастера Семен Тимофеев үйәбілі бағана қараната Ағырыспадың мастера Дмитрий Эспек қаңылас бағана қараната Акабөрге ағырылалар Оттан бұл көверге Андайду комаққы түстудің чемпионы Владислав Левчиков
Kahılmanlıktan tağısta utasaçıda usaldanı bahana xaranzın bayıha enekentey Brezhnev. Bu kevirgötten kündü görücüler körön kebihen центральный капсыгы кыһылмуннуктан эксаллах быһымайгы министерствотен сахаринага управлениятын эппеттер байыга Владислав Левчиков атапын кытатаха киреммана Калбариян кебисте оннаттана кебайы мукучута кебайы мукучутун осколата үддүк тахамга хаджарын көрдөрдө кидде киратыттан буквально такка кирена Ныроктан таксан Калбариян кыйыны хетисте кыһылмуннуктан Владислав Левчиков спортмастера кебайы мукучута Петр Сафронов сынянар бергирге оннаттана Сафронов Петр Владислав Левчиков кытары финалга көрсөктөрө финалга таксарыхин капсыгыга Ковёра баран калбытын манна көрөн олдуроллор оператор олоттуруннуттуна бу номнотон көннөр огустулар эти замечаниятына тәккидин кытыры манна те хорияргытын барытын көрөллөр анник кос-кос хорияр надата хоктутатына хори букутун көрөн бараннар тутатына тонник көннөр бүтүнөн бараллар просто ылында харазы башылчку пальца барата көнөн калбат каратыготтан үленер дир энник көннөрү Окутугота Ковёргетон соготоха капсыгы бола турар. Кыһылмуннуктан сәмен темепейеп, юһәбүлүтәгы баһарны служба байыха спортмастера Азия континентын чемпионы республика Ардархана оннотон Сахабут республикатын билинги кемге бира атырбыт капсага жыта болар сәмен темепейеп. Онна кенени утары хаңаластагы баһарны служба байыха Дмитрий Эспек спортмастера. Комментарийдерге тегин мактал эхиха мактанабын эхи көрөчүлөр баап болонго тоттан биһиги мандыгытта бу сырдатан кепси ипси олордок бутти Ödürütte. Bu kadar kanarlar 6-15 kilo yakınlıklarga finalga da kırın kapsayıga. Piotr Saforonov. Ölen oluğuttan türütte ofisinde Hakrisliğin ispatın mastera Vladislav Levchikov kebeyim bu kuçututtan türütte ıksallah beyga maygiga ministersine. 6-15 kilo finalga da kırın kapsayıga. Bu kevirgöттөне көрөн кебихин 6-15 килелэх маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөгөстөрүгер 6-15 килега хеттис эргирге кыһылмуннуктан Петр Сафронов онна көхмуннуктан Владислав Левчиков иккен Саха республикатын спордун мастердара әлбәхте ара-бара аттан кистибит олаттар кыһылмуннуктан тустар Петр Сафронов биһиги түһүлгебит эки тенче сүрбе бир сылтана өрү пьедестал местелергер өрү бар хүрбе бир сылга өрүн көмүс Булырыны бронза медаль албыта оннотон быйылгы түһүлгәгә төһө көбөркин якытын хайдах көрдөрөр әбити. Көрөн кебе кайын оннотон көхмуннуктан капсыга жаратты билинги туругунана. Отой үчүгә я турукка хаджара Владислав Левчиков кебе мукучутун бага Михаил Васильев оттан кебейлер атырбы тренерлер бу кен туттар оллардан биддестер болар. Уру того хаджан бедерден шөй ба футбол калах булачылар халлан көрҗүннәк Олаттар оттан ағо жан жақчы бәдердер көрді қапсығаларды.
Кыһыл муннуктан Петр Сапронов өлөнөрөлө уонна кинини утары Владислав Левчиков кәбәйе мукучута. Финалга тақсарыхен қапсыхы, манна кыйбыт финалга тақсан чемпион үрдік атын бұл жағыға, кыйттарбыт бронза медалінен нағарадаланыға. Центральный қапсыхы оттан самай бұқаверге бола тұрар, финалга тақсарыхен қапсыхы. Петр Сафронов оттан бәйті өлелер сирин Уфсин чехин көміскүйі жер. Оттан Владислав Левчиков иксаллах бұғымайғы министерстветін сақахерінағы управлениетін чехин көміскүй сылжар. Ол күрдігіттен сүрдәқ ғырақан сеткаттан тақсанлар бұл олаттарытын финалға тақсарыхен қапсыға жаллар. Көбергіттен біреме бүтті кейтен үші байтыға тақтан баран сылжар. Кеуқ мұндықтан тұсты бұта Эспек Дмитрий Хаңластағы бағарны служба байыға Сақа Республикатын спордың мастера көйіні сетісті. Эспек барым оғамта Буковерге спорт мастerdara Петр Сафронов Упсин Владислав Левчиков ыксаллах бұғыға майгыға министерстве кейсі жаллар. Петр Сафронов республика дәддерін 15 сыллах төрді әттекейті чемпионы Савелий Акадесиға бірігіні 3 тұғыллах бір жуара, Виктор Михайлов бірігін бір жуара, Владимир Андросов бірігін 2 тұғыллах бір жуара, Алексей Никифоров бірігін чемпионы. Хақы республикатын спорттан мастера. Ванна браттын ағымығына бірістірігері Петр Сафронов самай бастың қапсаға жетіп өттігі атының ұлбыда. Ол кәнгеттен Буковерге самай центральный қапсыхы, атын қапсыхы бұсытыр қаяр, береме бүт номны отут сөкүнді қалла, біліңге тұрғынан Ақсан бір-бірге Владислав Левчиков түйетелер, Петр Сафронов көмішкенер. О, оннаттана Петр Сафронов, Уфсин бұға өләнер өлі, Владислав Левчиковы қапсағай қалбарқай қамсанытынан оқтырын финалға тағыста Петр Сафронов өләнер өлі Уфсин бұға. Атын әтен ағар бұдым көрдік Петр Сафронов бірастығының хүрбе бір сылға 2 месті бол бұда бұлырын бронза медаль, оттан бұйыл финалға тақсан медаль толору кавалера болары тоны бәдін күйін қоланын көріуға. Бұйыл оттан бастатағына бейге турнир бұд медальлерін толору кавалера болар, ол күрдік кені арсеналығыр уже үрін көміс, онына бронза медаль нағырадалары бағылар. Күнді көрәтшілер білеген хетті 15 келеләқ маңнайғы бөліқ сотрудниктар бөліқтірі дені 400 әргер болуға, ол күрді кенлер 6 болан қала жаллар. Көверге білеген қапсыға тақсықтыра Жулустан Николаев, онына Владимир Афанасьев. Өз көверге қапсыға тақсықтыра Дмитрий Эспек, онына Эрчим Ефимов. Онын бәйғыт кеме көрек құтын бағарағытынан қолбаның Көверге Жулустан Николаев отсаллақ бұғымаға министерстветін сақахерінағы управлениетін бұғыға кығыл мұннық, оннаттың кеніне отары Владимир Афанасьев, чүрапчытағы бағарны служба байыға, спорт мастера.
Oğun sette boğuz sağlabıt setton 5 kili yahanıgar. Odarsına komitet 5-2 boğuz tustu buda. Beligin altı bolan kalı hacallar. Jolustan Nikolayev. Iksallah bıyıga maygıga ministersti ve. Vanna üyehebelü bahana karanın bayıha uspatmaz. Vanna Vladimir. Күнді көрәтшілер A-1-на ыс көбердерге қолбаның, білеген A-1-на ыс көбердерінен қапсығылар бола тұралар. Бұл көберге білеген аттон активная соқ. Кемдағаны кейсібекке тұрар. Jolustan Nikolayev, Vladimir Afanasyev, A-köverge tuştallar. Öz-köverge Dimitri Espek, Erçim Efimov kiyseller. A-köverge kapsını kayda Yura. Kıyak mındıktanı Vladimir Afanasyev. Çorapçı bahane suluspatını bayıha Arasıya kayıspatın mastıra. Semen Timepeyep. Üyehebelü Oybanı Feremep Gornay Ofsin ağırlarların. Semen Timepeyep. Üyehebelü bahane suluspatın bayıha. Azya kontinentinin şampiyonu. Respublika kategoriler şampiyonu kategoriler onun komisyonu.
Öskaverge Sakan Eptekasız Bıttan Erçime Fimap kaydı. Hetton Beskili Anahtarga Erçime Fimap Saka Eptekasız Bıttan. Kapsayını kayda Akaverge Hakan Respublika Respatum Master'a Aziya Kanjina'nın şampiyonu Respublika Kategoriya şampiyonu İki kategoriya Korun Komisyonu Semen Tümepeyev Lehebili Bıhırs Baharlı Sulu Ispatın Bayha Hettuan 5 kilo yahan naktarga Odarsına kemide bakıştıra biyanik kıvola hağlavattıra Eşse dağını tüyep bolan kalı hacallar Elli kalan belirgin 900 ergi boluğa Vladimir Fransiyev çorapçı Oy bani firemap guanlay opsiyin buka verga kırılarlar Belemnelerler erçim efimap hemen temepe
Darxatın bu cahıga bilingite şüdbe iki boğusuruttар bud. Nehliyen yoluğa cahar kuttal huaq boldan qaçer hudarsında komitet töddüs turnirgar hetton 5 kilo aderi Darxanga hetton tığınca hokkabayı turwadda. Beha ırğını yağını hetton tığınca hokkabayı namulu hottanı Erçim Maksimap icabat bita. Kahılmonduktan tağısta çorapçı şuluğuta. Çorapçı bahana kalanıdın bayıha. Gağıl tustu galasiya kapsakayga hakarız podun mastera. Üyehebil ütağıman Charles Patrikatın pirijuara Vladimir Afanasyev. Vanna ufsintanı Gonelu hutan törüttağ. Arasiyos podun mastera Oyban Efiremap. Erçim Efimap sementim epeyep belemnelerler buka verge. Күндү көк экранынан көрәчүләр бу көбөргө билигине капсыга тагыстылар. Көк муннуктан Владимир Афанасьев, чурапчытагы бахарная служба байыга, спорт мастера Ванна Кинени, отары Иван Ефремов, Уфсин бага, горнеттан төрүттәк Уфсин бага. Иван Ефремов отта билигин Айсамен Тимофеевтин капсыгын тагыстылар, онноттан Мәккөрдәк балыгынга бутардыны кос көрөн бараннар бәйтигер эме көрдөрдүләр. Тоңлогунан бастыгы калан түспүт Иван Ефремов. Оноттон маннан гранланнар бәйтигер эме көрдөрдүләр. Бәйтеттон бәйтеле караганан көрдү. Төмин эме мына тураттан көрбүппер Иван Ефремов барыгын вороне. Илитнен магнегиннан таям. Бу көбөргө хетто 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүгө оттон капсыга хаҗаллар Владимир Афанасьев, Кылмуннук, Ванна Кинени, отары Иван Ефремов, горнай Уфсин бага. Билигин оттон Александр Васильевич көрдүген барытын кепсән илан хагаланыйтыга мен булагына финалларга тон багардара футболом бетер бага ханги курдук Александр Васильевич хангардык бута финаллар капсыгыларын оттон ким туукка ылагын котуулагына мен барытын кенесирдатыга оннуттан мен абсолютный түһүлге сырдатыгар мен холбоном Антон Роттон бу Б С көбөрүнөн Б көбөрүнөн финалына капсыгылар оттон Александр Васильевич көрдүген саңара родуктак болу бу көбөргөттөн эте сыты түгеннер боонылар олар анта көбөртагара сүрен тагыстылар бөгөстөр оннуттан бал кимиха берилиннай бал кыл оннуттан тустар Александр Владимир Афанасьевка чурапчытагы бахарны служба байыгар берилинне тым билигин салгы кемсән Александр Васильев кепсе ипсе онтан мен абсолюткага кастаганы бөгөс парынан нуга аңардат оларын кепсеге Kapsıgını kayda kıyak munduktan Arasiyska Federasyos Podun Mastera Ufsin Bögöhö Oyban Efiremov hetton 5 kilo yahan. Ağırlarlar Erçim Efimov Saka Deptegas Izbut Vanda Sakayırız Podun Mastera Semen Tibepeyep Üyehebili Baharlı Sulus Podun Bayıha. Bu yahınga hetton 5 kilo kabarıta toğuan sette boğustustu buda. Odarsına komitet boğustörüger bihanikkiler Gırızdanskaydar 4-5 terete.
Erçime Fimap Saka Neptekasız Bütböğü Semantime Peyep Üyehebelü Bahane Karanatın Bayıha Köyünü teşte akatı bakapsağa jeta Azikan dinin şampiyona Respublika Kıtıgalla şampiyonu Kıtıgalla onun kamış bir juara Semantime Peyep Üyehebelü Bahane Sulus Patan Bayıha Bu da hülge am bastakı Tığınca da usus Hüdbehallah İki tığınca Hüdbehallah bastakı turnirin kıyılağa Hemen time Peyep kıy dokottu Jabelegen Belakka kim bastırın bahar yaktara Bir hadike kehitten Tuan 5 kilaga Odarsına kamide bağışlarıttan bihaniki kehitten 3 bolan kalırlar. Bilgin bulacıvara plası yap, semantime peyap takıyaktara, uybanı firemap ketehen olurur. Tuan 5 kilaga barıta toğuan sette bağış. Odarsına kamide bağı bihanik ketiler. Toğuş edgiken etten 3 bolan kalırlar. Bilgin tühülkega bulacıvır apnası yap çurapçı. Bahane karanata. Semantime peyap üyehebeli bahane karanata takıyaktara. Oy bani firemap upsin hınyan olurur.
Jetoqottor. Örükü bütçürek beden vaskata tariya hakalı namın ırıyateş yakayın. Egen nigetigar Sakar Respublika'da bühü sulus pa bühü açıta Masta dığıtıgar Arasiya Sakar Respublika'da uspa dommastra Arasiyska Federatsiya absoluta şampiyona Asya Kontinental'ın şampiyona Arasiya Hangar ikkıtıgallak şampiyona Sakar Respublika'da ikkıtıgallak absoluta şampiyona Yuri Pratopov Hakırın öteli ağattığa Baybal semelep repertuarıttan tammakten bette hayranı tolararın istiyakayın. Mastadığıtıgar Arasiya Oğanna Sakar Respublika'dan uspadım mastara Yuri Pratopov Bili Olohana Bappagayı Nehlega
Азия континенті чемпионы, Россия абсолютно чемпионы. Ояханығар Россия күтігілі чемпионы, Ақы Республикадан күтігілі абсолютно чемпионы Юрий Протопопов. Аны білген Ақы Республикадан өтелі арттыға Эти байбал хебелеп репертуарыттан таммақтен үрген еттігіт білген таатта атып бұтырыға Виталий Аширап репертуарыттан айыларым арчылан ден үретін әхия қабелақ оңары Ақы Республикадан бұғыр солуыспадан бұғачыта Жолыстаны Евдокимов. Саха Республикадан бұғыр солуыспатын бұғачыта Жолыстан Евдокимов. Кенет алар ұтығар бұқабары Виталий Аширап репертуарыттан айыларым арчылан ген ұрған істембіт
hakalı arçılamı kudduk salanlıbıt, vanna tühülgege ağırabıt. Yeterliğine barabanına dadbıy bıttarın. Küpsüydür bıttarın kandetten toğuan sette Ağustos'ta bıt. Hettuan beskiri yağlıgar. Hudarsına komite belagar. Bihanik gibi Ağustan filagıda karga. Össedağını üç bağış bar. Enne kılan tühül gağırlarlar. Tuğakta medal bılcahıda huwa kapsırıga. Vladimir Afanasyep. Çorapçı bahane huluspata. Semen timepeyep üyehabili bahane huluspata. Arasiyes patım mastera ufsim beğe oy balı firiyemep ketehen olarar. Kahalmanlıktan takkani her arasiye wana sakal spikonus patım mastera üyehabili tağman Charles Patakayatım pirijuara Piotr Elvis Alexeyev pirigen explikasyon piratım pirijuara Vladimir Andorosap piriheni absolutay volan kavadari sikil kahayla Vladimir Afanasyev çorapçı şoluta. Kendine udaraki dekkite uçuğun bir hılga India udarıstı batıkarı Asya Kontinental Şampiyonu, Respublika kategoriya şampiyonu, ilk kategoriya örün kapış bir juara. Bahlay örümelse bölütade ülkeden absoluta şampiyonu. Aspıt sayın yurtbağa yuristi Parisandriyev, hetton sağıran lambut ulahanı hıyak absoluta şampiyonu, Semen Tepeyev. Eşe Arasiyas Podum Master'a oy bale firiyemep ketehen olarar. Şetton 5 kilo tolu olattıra toğuan sette bola hağılabıttıra. O da arasına komite bağıştıra bir han ikketiler.
Оттаны гражданскайдар төддөн 5 етелер. Жабилеген бу комитет тоғыштыры 3 болан қалбыттырығар 13 эргирге. Владимир Афанасьев чурапчы hemen tebepeyip üyehabeli kapsıhalları. Guvanel oğuttan dönütte ofisyen beğe arasiyos padın mastıra oy bani firemep ketehen olararı. Jamolak baharala kapsıhı. Hobu balahyanyaga hemen tebepeyip kaydağına hemen belogat bastır. Oy bani firemep ikkismiyeste bolar. Ottan Vladimir Afanasev kaydağına oy bani firemep belogat bastır. Vladimir Afanasev belogat ikkismiyesten alar. Yayınlakanan kahıda halamat balahyanyatıgar kıtağına kapsıhı. Baltara milli kalla. Üç bir gaksanıdan kayırdı işte Российская Федерация Warna Sakar Республика Республиканың мастера Манчалыс Патриядын Республика чемпионатын призера Владимир Андосов Брейн абсолютный чемпиона Владимир Афанасьев чурапчы бахана харанын байыға Әйне қалан бұт өбелттіға Бәліғары бәлігі кейттен ойбаны фиремеп Офсентан бастады Владимир Афанасьев 2 пьесен olan baron medali ketiga. Ana hayını Jakuskay Korakka Ajegolara Darotrikadnagı Aksız Espativnay oyunlar buluqtara. Bu günlerge Kuzbaska Kıhıngı ikkis Ajegolara Espativnay oyunlar ıtılda turallar. Jakuskay gıtılımıt Ajegolara Darotrikadnagı Espativnay oyunlarga Oççata Kultura Ministri Andrei Savis Barisab Kıtay Japonya barabanyetlerin ağalanı Toymada stadionga onyaton sakokara çetem behrebilen ılambat buttara. Jon tanıla behege saka oğulları toğu bu manlıkka kıttığı vaxtaq bıtıydien hanattanı bari oskolalarga hamanlık naha uçugay ansambılla terillenleri bu ulahan tühülgertin saka politekniskay litsiyaytanı tabun diyeni
народный фольклорный ансамбль оғылары кәлемдер кергеті хажалары. Ушарын салаятчы Хақыр Республикатын культуратын тойгуна Малина Сокольникова. Hina dostlar olatları sekretariat tağır kalabet, altın kileler veteranlar Илья Тимофеев, Владимир Степанов, heto'n kile bağıştıra Ertiniye, Dalan Nikolay Ivanov. Altın kileler adıktavılar veteranlar bit 12 olan tustubutlarıgar çempiyon öddügatın bulcar olatları tühülgege taksalların 90 atıstanından kaçamit. Bu adıktavılar veteranlar kapsılarını salayan itiye Respublika Kacılar Hoca'ya Haqır Respublika'nın sportun mastera Bölüdağı mançar ispatayatı çempiyona Respublika 3 tığırlar çempiyona 3 tığırlar birijora Stanislav Afanasyev Arbitron yapıhıtına leliyağa Fizkulturan Institutu Stiyana Bagangala Soluhuttan Taruttak Araman Sefanya Birihin Uhat Tuvaltan Örün Kamis Birijora Aysan Kolasap Kahalmandostan Tostuaga Haqır Respublikatanı 2 tığırlar çempiyona 1 tığırlar Örün Kamis 2 tığırlar Baron Sapirijora Mancara bahalay 19 101 ispataya alın çempiyona 105 ispataya da Baron Sapirijora Kangalas kapsağayın 6 tığırlar çempiyona 2 tığırlar Örün Kamis 4 tığırlar Baron Sapirijora Илья Тимофеев Kök bunluktan tostuaga üyehabili sulu kapsağa jettarıtan bir destere ağıvan 3 yıllar sürüyak Haqır Respublika'nın mastera Respublika 12 yıllar 32 hita çempiyona kapsağa federasyonun kurvağın 2 tığınca altta 2 tığınca asıllar Örün Kamis Birijora Üniversitet 37 hita Örün Kamis Birijora Araman Sıfanya Birihin Baron Sapirijora Nikolay Davuda Birihin Baron Sapirijora bu yılga Kangalas kapsağayın 12 hita çempiyona Haqır Respublika'nın государственной бриллиантовой сиркатын атtığı Vladimir Stepanov Bağıştır 3 milyon tustuaqtara tölge ototuğarı. Bu yahınga başı attağı üst biyeste Baron Samedalın katıyaqtara Mekhangalas İcjalabır istersebedetten Nikolay Alekseyenko Vanna Ölüqamet'ten Haqır Respublika'nın sportun mastera Bılırıngı tühülge birijora Mikhail Makharov Nikolay Mikhail Makharov bir kuhul kabis Vanna 2 Baron Samedal kavalyera buluğa Илья Тимофеев, Владимир Степанов. Илья Тимофеев ağıvan 1 yıllar törüyak. Utassa cetinden 2 yıldan ağa. Bu yıl 90'ı ıyga olunca ıyga ıtıldıbıt. Kangalas kapsağaygar 12 kehitten Vladimir Stepanov çempiyon. Илья Тимофеев Baron Sapirijora bobuda. Bobuttara.
Yakınanca bu yıl Kağalas kapsağaya şampiyonlar bit. Respublikuan ikahla şampiyonu Vladimir Stepanov. Vanna bu yıl Kağalas kapsağıgarı töddüs barwan satın kappit Ilya Timofeyev. Kağalas kapsağayın altı tıgılla şampiyonu. İki tıgılla rünkamış. Töt tıgılla barwan sapırıcıora. Ilya Timofeyev Kağalas oluha. Kahramanlıktan Ilya Timofeyev, Gökmenlikten Vladimir Stepanov. Ilya Timofeyev, Kağalas bahana karanlık bayıha. Vladimir Stepanov üyehabili, Saka Gözdasyonayı, Brilyantova sırkatın arttıha. Vladimir Stepanov, Respublikuan ikahla otup kehitten şampiyonu. Ilya Timofeyev, Saka Respublikatını Hüdbe bir Allah on tüet, hüdbe Allah hüdbe bir. Allah da iki tıgılla şampiyonu. Vanna bir tıgılla ürün kabış, iki tıgılla borvansa, barıda 5 medal kavalyera Respublikaga. Ilya Timofeyev, bu tühülgaga hüdbe Allah'a borvansa, hüdbe bir, hüdbe kahıllarga ürün kabış medalladda. Yakınan 3 medal kavalyera. Akahirigari Kuttal huak polsan kahçer hudarsını kabidet tühülgetigari Ilya Timofeyev 4 medalla hüdbe Allah'a borvansa, hüdbe bir, hüdbe kahıllar görün kabış. Ottan Vladimir Stepanov, elbahtık gastrolga haccat bolan, akahirigari elbahtık tustuvat, kahanama uappuskatik kamigarele tühülge atakkar. Kıyayını işte. Vanna bu tühülgeğe bir barwansa. 2 ürün kabız medallar dağır. Bayılgı kahıl kabız medali evinne. Uspot mastera Ilya Timofeyev. Kağalas oluğum baharnay hulu uspatın bayıha. Vladimir Stepanov tühülge ürün kabız medalin ambastan tetiyağı. Het tuankele yahınnaktır. Tuan kelila katık tavılay veteranlar o hette olan tostumutlara. Hudarsızlığı komitetten ağız, Vanna Grızdanskaytattan toğuz olanlarım. Kahıl kamış medali bul cakiret boğuşları 90 atıstanından kırşabit. Tuan kelila katık tavılay veteranlar kapsılan salayılıydı. Heliaska soyus padam mastera, Hak Respublikas padam pacat tak mastera, kangul tustuga antai dukuang kahayana, Respublika istagalla absoluta championa, tatagi talut mancara bahalay tawon sella absoluta champion, Respatria absoluta championa, Andrei Yakolov. Tuhilga otatugar arbiter hujiwanan ulaliaga, Respublika kajola hojia, Hak Respublikas mastera, Respublika kitagalla rungkamis perjuara, Mongolia Narodus Republik kitagalla championa, Vyacheslav Danilov. Kehalmondoktan tustuaga, Tuba Respublika tetangkalan, curap cetagos dasna fiskultura institut veteran, Hak herigar olok soybut sakasering kuntukudiata, curap cesoluta, biligin, dalan ertinia. Ustuyanı sıllarıgar tahtagı tıllıvıt bala cevran durusap Respublikata turnirin settuan kilaga şampiyona. Kenerutarı tahta talığı ola bayağı dehlegetten törüttağ uspat mastera Respublika üstügüllağ şampiyona. Hak Respublikatın 19 sıllığı kolasta antimigürel berven niyebedde ıspasmiyona. Vladimir Androsap birihin absoluta şampiyona Nikolay Ivanov tahtalığa. Hocayalar onunla bakıştırı 5 dakika.
bu uyahınga Ötüktavlay veteranlarga bronze medalleri Guannayga Baharne Sulus Babayaha Albert Vasilyev Vana Khangalaska Respublika Şampiyonu Sport Mastera Nikolay Astreldin keten kılabasetan icabarıqtara. Kapsırı kayda. Vanna beytin bay aksanla kallek setigari. Hakayırgar kuttal huakbalının kaçer hudarsına komitet. Bayıl kıta düstün yeri kahılkamış medalin kıta çeş kategorista Nikolay Ivanov. Hakayırın küntükü düeta tığba tüstügos kolatın ilaçıda talan ettiğini tühülke ürün kamış medalin kategorista. Bihan settekili yahannak ka finakatak tustu aktar sekretariat agar kallimit Kereng kebehenge bihan settekila ayahanaktarga Terdem bir boğustus tubutugarı kahol kamış medali bul jahatakkan boğustar tühülgağa takkani hellerim. Bu alatları tepinideki işlerlerin salayılıydı. Respublika kaçıgıla hoca Hakan Respublika Sport'un mastera kendelemen Hakayırın ağıvan toğusullak absoluta şampiyona Vyacheslav Kanasadinov kağıla soluha. Arbitr hoca'nın üleliğe Respublika kaçıgıla hoca Hakan Respublika Sport'un mastera Hakan Respublika'nın üyelerinin duyguna kanıngına kırıtı ıtallıvıt veteran masterlar ottalarıgar kongul tustuğan Rotrikan'da turnir şampiyona Yuri Vasilyev usaldan oluğun tomul ortaşkolata. Kahılmunduktan tustuğa çorapçılığın baharlı suluspatın bayıha Piotr Zhiyogosap eymekan oluğugarı Savyeli akayesika birihin absolutay şampiyona. Köyakbunduktan kinini utarı tustuğa Nabuluğuttan engseli kaçatuttan sakaça bir kurap Kağalas kapsağayını iki takıllağ pirijuara Bikten mekala birihin şampiyona Girgori Popov bırattın ağına bilisterin pirijuara Hocayalar onunla beğişler tüyül gatatıgarı. Бары болғамта білеген өтті көберге болар бейін сәтті келелі әржонларға опсая көрден бір доғас түсті бұтыттана отыт тоғуын кендігер қалаларындар өтті финалға тағастылар Петр Жегустав онына сақатча бені құрап білеген өттіна бұл финаліне қапсығылары илан сағаланыңдар Александр Васильевич Көрдүген Александр Васильевич Васильев Көрдүген білеген өттіна комментатордыға Мен абсолютныйга тәһәки куртар бутын бу финаллар кенләрдән тәнсәр дигәне бар булыр.
Biyahan settekile ayahan naktarga tiyaddan bit boğuştustu mutugar baruan sabedali amma izciyalaga diyalın soturucuga ayal oybanuap wana taattaga Arasiska Federasyos podon mastera Christopher Patapap keteni jabar yaktara. Добон народной фольклорной ого ансамбла Усан Салаячи Марина Сокольникова Хакриспирудың культуратын тойгуна Бу ансамбл Азия олара народтыркандағы спортивный ойнуларға Андрей Савис Борисов Жапония барабанеттарын ағылдақтырыттан онтан сақа олары үйеренендер білген Хақа үйақтырығар сақыл хамбыра аннектарығар күрәқтәйілергер Обу амандық ансамбллар үттік тағымнақтық ойнулар Әген негетігер Саха политехнический лицейттен Добун ансамбл оғылары ойнулар Орой айқал болуқтың Добун оғыларығары Петр Жогусап Журап тюлуғын бағаны сұлыс патын байыға Сақа чевені қорап намылуға Физкультурный институты бітәрін білігін көйі биян сылынатынан ұспот комплекс кітігары үлелігі қамсы ғыджар Kapsını kayda, Vanna şampiyonu dıgatın Allah. Kahalmanlıktan tustumu çıraptı çoluğuta Piotr Jogusap. Saviyeli Akadeshnikap Respublikata turnirinin absolutay şampiyonu. Sakat çevini kurap tühülge ürün kapış medalin ketiğe. 6-15 kilo tustuakta olatları Badbut Samay Elbek 6-15 kilo ayağına şiş Hette ve kostustu bu David. Canna köy bu kapıt valatları balaktarıttan takkanlar kıhıl kamış medali bul caharı kapsılan salayan ütüye. Ulu tereyde Dimitri Petrovich Korkin itleçide. Sovetski Soyuz podun mastera. Geroi korat lengulat kağıl tustuğa üstügüllak şampiyona. Российская Федерация Динамо обществодан пережора Семен Сергеевич Акаемов. Теготта тугар адбитер хоҗа бытынан үләлияга Jakutskayдағы физкультураль институт устыена. Энекен текалдеп мехайым баладырап республиката турнирдар кыйлага Егор Амосов. Кахалмандыкта тустуага офсим бага Хак республиканы спортын мастера Өлән улуһуттан төрүттәк Петр Сапронов. Бираттылыгы буенда биристерин 19 сыллах сет толагыс кейтен чемпионы. Республика дәттерин Алексей Никифоров бирин төддер сетте кейтен чемпионы. Иш жала министрин 19 сыллах 6 толагыс кейтен призера. Роман Савандин, Савелий Акадешников. Владимир Андонсов биристерин призера. Петр Сапронов кахылмындык. Keneli otarı kıyak mındıktan tustuğa üyehabili kapsağay goskolatın itillahçıdan. Edeke tekal deyip birihin 19 yıllık o hatta keyta çempiyona. Hüdbe bir yıllık 30 keytan poron sapırıcıora.
Ühebeli kabadatından kapsay firaseti kovagın uan tiyasıllah kahayına. Araman sıbandı süddette Allah ürün kabis. Vladimir Durosap baron saprijora. Girgore popabilihin bir kita çempiyona Pantelimon Nikolayev. Hocayalar üleli şirketigar bağışta tülgü tutukul. Bıyahınga 6-15 kilo ayahınna aktarga Samay elbaq süyüşsetti bağıştanı baron sebedali Allahlar Vladislav Plepçikap ıksallah bıyıga maygıga üleli kamsırı ministersi ve gebeyi bu küçüta Vanna Arasiska Federasyos Podum Mastera Vitali Espek Kalasuluha Күнді көрәтшілер, әманна сүрдәға бұ историческай қапсығы болла де Канада. Бұ сқуаққаны бәм комментаторда тақпата бұлдығық тоғы детерген ұттын бұ күхіл мұнлықтан қапсағайды тақсыбыта Петр Сафронов өлән өрелі. Бұ ол ұттын сүрбе бір сылтан хағалана, сүрбе бір хүрбекки оннықтан бұйыл финалға тағыста, онна сүрбе бір сыллаққа ұттын ханатан хараравик боллаққа финалға кене ұтары Вилюян Иванов қапсыз бұта, үйе білі бұғы оннықтан онна финалға кене Вилюян Иванов Петр Сафронов кайбыта. Булырын әме финалга тақсыбыта Петр Сафронов оннаттан оннаме үйе білі бұғы Нюргун Терентьев кенене ұтары қапсыз бұта, онна Нюргун Терентьев булырын әме кенене финалга кайбыта. Оннаттан бұ 2-тәйінші сүрбе 3 сылға әме атын Петр Сафронов финалга тақсан қапсығы жар, онна кене ұтары әме үйе білі бұғы Пантелеймон Николаев қапсығы тағыста. Сүрдәғанник интерехіне каракай историческай атын түгәне сананылы Канада ол күрдігіттен үстті субурутчу финаллауыт Петр Сафронов хүдбе бір хүдбекки хылға үйе білі бөғістөріттен сабариттар бұт әбіп боллағына білігін 2-тәйінші сүрбе 3 сылға ме үйе білі бөғін ұтыры тақсан финалға қапсыға ғыджар. Пантелеймон Николаев тұғынауыттан қаратық кәпсир әбіп боллақына бұл ұттан бәйті 5-7 килаға күннен тұсты ғыджы бұта. Оттан әте әхеги энниге тегер көк мұндықтан тұсты бұт Пантелеймон Николаев Петр Сафронов кайда оннаттан әме бұйыл Петр Сафронов үрін көміс медалінен нағырадаланна үс түгіл хубурутчу финалға тақсар, онна үс түгіл хубурутчу финалға кенені үйе бүлі бұғыстыры кайалар. Энни күрдік оттан қаракай интерехіне түгені әйеқа кәпсәні хардым. Оннаттан салғы Ой бұдығар Александр Васильевич Васильев көрдігенге тәні тұлы берекпет салғы кені үйлән сағалан өтеға. Tuan 5 kilolaq tolu olattары тоғуан сетте болан тұстыбыттарығар қығыл көміс медалі бұл жағатаққары ларын 90 ұтыстанынан көшемет. Болатта тұсталарын салайын үйтіе Республика Качула Ходия Қапсағайға сағалыш болған спордың мастера бүгін хақайры народ мастерын күнін бір ағанектер боллақтарына оран татбақтағыз Хақы Республикадан народың мастера Владимир Кимович Амосап бір ағанегін күні. Гөттатығыр үлелеға Сақы Республиканың спордың мастера Республика Качула Ходия Монголия күтігілі чемпионы Вячеслав Данилов. Кахылмандықтан тұстуға Российска Федерация спордың мастера Чұрапчығы тұлыбыт манчары бағалай 19 патаядың үт жаттарға қайылаға. Үйәбір үйге тұлыбыт евлейдақ шүйдәс манчары ұлхан жаңға призуара, кағыл тұстуға Россиядан ділін призуара, Монголия офенден народриканнағы ұлхан түйілге үрін көміс призуара, ойбан Эфремов
гуанай лоотан төрүттә офсин баға. Көк бұндықтан тұстуаға бұтығылға. Икки тұғынша шүдбек қағыллақ хүдбе бір кейттен абсолютан чемпиона. Өяғанығары хүдбе бір ұллаққа әттуан 5 килоға шөттуан искейттен чемпиона. Манчары бағылай шүдбе бір іспатығадан баруан саприжуара. Республика хүдбе бір ұллақ баруан саприжуара. Республика дәрдерін 31 кейтен чемпиона. Ойбан Семенов. Çorapçıta Fizkulturna İnstitut kebeği mukıcıda. Hocalar öyle silkitiler, bağışta tehlikkat tutuklar. Çabuk kapsıyıga netten üç kamerinden ağır darkanatın bulcağır katıgıla kapsıyılar sağlayan ehtara. Ол көрдүгөттөн Александр Васильевич көрдүген манна судейский корпуска келен хама хаджара бит. Мен билген төбәм кепсән эпсәне илан сагаланы тем ол көрдүгөттөн 15 килелектер геттегон алта бегостус тубуттан тогон төрдүн кендигер халларын финалга капсы хасылжаллар көхөл мундуктан Иван Ефремов горнайттан төрүттә Уфсин бегоһа онна кенене утары Уйбан хеменеп кебәй мастагыттан төрүттә Чорочотагы физкультурный институт бегоһа Булырын Иван Семенов бу түйілге 15 килоға дері мұңытур кайылаға болбута ардар қанатын сүтпіті бұйыл оттона финалға тақсан чемпион үрдік атын бұл жаға хүджар 2-тінші сүрбе бір сыллаққа Иван Семенов 15 килоға финалға Рустам Машариповы ағаяқ сүкінді қалбытығыр өттен әме қапсағай қылбар қамсынытынан тәбән оқтырон кайбыта Булырын оттона мен өдүрбүнан яһаныгар местелеспетага олон нутугар оттона муңутур кайылага быхарар капсыга ардархана атын булжахытыгар Иван Семенов табыллан күннән тустан оттона 15 килога дери 2-нче хүлбекке хыллак турнир муңутур кайылагынан болбута. Иван Ефремов оттон сүрдәк гырахан сеткаттан тагыста деханада эме окурдук оттон олаттар мәне составтан таксаннар кирсибекке тураллар. Иккен оттон аттақ соллақ спортсменлер кеннелерге қаллар таннар бо билеген финалга тақсан қапсыға жаллар. Иван Ефремов горнайттан төрүттәқі Уфсин бөгігі оннаттан кенені утары кәбәйі мастағыттан Иван Семенов. Чорапчытағы физкультурный институт. Уйбан хәмәнәп оттон Саха Республикатын қапсағайдағын тұстуға спорт мастера болар. Оттон Иван Ефремов көңіл тұстуға Российской Федерация спорттын мастера болар. Иван Ефремов оттон яһанаттон чапчабит теканада эрдекене 15 кило яһаннактарга күннән тустырата Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионатыга деген күннән аҗахадык кисен турардака мен өдүлбүнөн онно Игорь Сафронеев Роберт Сидоровы энне курду күстәк бөгөстөрөтөн атактаталан юһә көрәтен тахартырата тон билген 15 кило болана финалга таксан капсаҗар Иван Семенов оттакканники кемге пьедесталтан түспет король абсолют актен народка кенене аттылар абсолюткаларга табыллан тустачы капсыгы төмөктенере тонанымны балтара минута халык суут минута төрдөн билинги тургунан 2-0 санынан Уйбан хеменеп капсыгыны кыян ихер ден көрдүм мен ол курдуготтоны олаттар сәмәрі пеким сыға туттарын кем сыға қамстанарын кетесіген ұттын ашыпкаттан тұтаныланлар түгені мүчі тұтымары ұттын кетесіге сылжалар. Çorapçıga ıtıllı бұт манчары бағалайы 19 спаттығы ялытырыны олаттарға көйілаға. Әбіліға ıtıllı бұт манчары бағалайы юбилейдәк 5 спаттығы ялытын ұлған жыңға призора Уйбан Ефремов, ол тұстығана спорттың мастера Монголия Open Grand Prix турнирінің үрінкамес призора Уйбан Ефремов. Россия әдеттерін призора. Уйбан Сембе
Семенов, Араман Сапанжир, он асылла абсолютая, Николай Давыдов, он тоғысылла 32 абсолютая, Қағалас қапсағай сүйіпаллақ, түрдір жергейттен абсолютая, Едекелті қалдеп сүйіпе бейріллақ сүйіпегейттен абсолютая, Қағалас қапсағайыны үштіғіллақ призора, бұшықта бірін призора, ойпан Семенов. Tuan 5 kilo yahan, tauan sette bagos. Hem kaybeden bilegen hocalar bahar yaktara. Oy bana filebap upsin, oy bayi benep. Çorap çatala psikotuna institut kebe ayı mukuşata. Oy bayi benep birbirillahka hetton iskeytan bastamda. Oy bana filebap bu ülkede ambastan kişiler. Tauan sette keytan fena katağıstılar. Bana ada pengerengan si bebek kita absolutai, pengen si bebek kita absolutai kau harus tampil. Adam menjahit dengan syibah alta bagas surutan pun hibah talar. Ini Vietnam pastikan kita generasi sergei Yaroslav Yakovlev, Vladimir Vasilyev, Erchime Fimov, Valery Kipriyanov, Alexander Gervagenov, Kostyakin Fimov, Vladislav Debchikov, Yorgustan Prushev, Aysel Paskatin, Akever Katustovtara. Bukaverga Vladimir Afanasyev, Sima Yakovlev, Timur Maksimov, Timur Vasilyev, Stepan Makarov, Yegor Zakharov, Larion Andreyev, Artyom Kolesnikov, Sakhamin Kavalilyev, Semen Artemyev, Vitaliy Espiev. Artyom Kolesnikov, Sakhamin Kavalilyev-dan Bukaverga Tustuaktara, Özkeverga Semen Artemyev, Vitaliy Espiev, Anatoly Nikitin, Andrei Pugachev, Azir Zapov, Vitaliy Shadirin, Uruk Nikolayev, Yegor Dryanov, Könköşyaktara. Hapsını kayda. Valla şüphbe bir Allah'a hetton iskeytan bastabatıgar bıyıgı şüphbe üssül Tauan settek etten şempiyonunu dıgatının la kebeği bu kızıttan spot master'a Oyban Semyonov. İhale filmep tühülge ürün kapıştıralın katıya. Оттон эте көрөн аспыкытын курдук. Иван Семенов чемпион үрдүк сүктө. Иван Ефремов үрүн көмүс медалинен наградаланы томанна камералары касты түттен көрдүбүт. Чакчы көбөр ихигер турдагана 0-0 ден болбут. Маннаттон эте теретох табло тыгыр тут ден схватка биттагана ол тыгыр улланаттан бир хүндө койтан баран тыгыр. Онаттан
тустууну таптаачыларына капсагай хаңарачылардан беркеден билеллер. Манна абсолютный түһүлге протоколын агаллылар мияха күндү көрәчүләр билеген үс көбөрүнен маңнайгы эргир хагаланыга б онна ыс көбөрүнен Ayıbız zamanı. Abi sonra karış. Abi sonra karış. билеген оттан ар дархана атын бұл жаһига сүрбе алта бөгөс суруттар бут жабары тон мен көрдөктүнө бары мен дебит уолаттар суруттар буттар ал курдуготтон каберге та билген барларын артан хетиннерем кем хуруттар бутын Геннадий Сергеев, Ярослав Яковлев, Владимир Васильев, Эрчим Ефимов, Валерий Киприянов, Александр Гермогенов, Ефимов Константин, Владислав Левчиков, Нюргустан Брощев, Айсен Паскачин, Владимир Афанасьев, Сима Яковлев, Тимур Васильев, Степан Макаров, Егор Захаров, Андреев Ларион, Артем Оконечников, Сахамин Гаврилев, Артемьев Семен Эспек Виталий, Анатолий Никитин, Андрей Пугачев, Ачира Чержапов, Виталий Шадрин, Руф Николаев, Егор Трузьянов. Инне курдука составтах мулутур кыйлах атын бұл жағы болуға білеген үс көбөрүнен Б, С манна оператордар білеген настройкалан беректері. Ол курдуготтан көбөрге қапсыға тағыстылар. Усалдантан Геннадий Сергеев, кығыл мұннук, онна кеніне утары Ярослав Яковлев, көк мұннуктан томпа бағығы. Бәт түрген тәтімнәқ қиына даққа керен суыларан сетесті көк мұннуктан тұсты бұты Ярослав Яковлев томпа бағығы, оннаттан екі сәргерге әрәлләқтік үктенер. Б. Көберге қапсыға жаллар Владимир Афанасьев, кығыл мұннук спорт мастера чурапчы, онна кенені утары Сима Яковлев, горнай бағығы. Ыс көберге қапсыға жаллар Семен Артемьев, кығыл мұннуктан оннаттан кенені утары Виталий Эспек, қаңалас бағығы. Үске беріні өтті білген маңнайгы әргир ұтылар. Онтын полуфиналнай, финалнай қапсығылар өттін әме центральнай көберге ұтық бұд. Көберге қапсыға тағыстылар. Бейхін сәтті келеләқтір көттін әме қоғана соқты қапсыз бұд. Үйәе жаңы бағығы Владимир Васильев. Оннаттан кенені ұтары Муаматтан Эрчим Ефимов көк мұндық. Көберге Владимир Васильев, онна Эрчим Ефимов. Бұл олаттар бейхін сәтті, онна сәтті 15 келі яғыннақтарға қапсыз бұттара. Оннаттан білігені көріқ бүт, кем қайдағы қапсығарын. Бұл көбергеттіні қапсыға жаллар Владимир Афанасьев, кығыл мұндықтан чурапчы, онна кенені ұтары Сима Яковлев, көк мұндықтан горнай бағыға. Үс көберге қапсыға жаллар Семен Артемьев, амма аттаға кығыл мұндық, онна қаңалас қақая көк мұндықтан Виталий Эспек. Kapsayını kayda bu köberge kahıl monluktan Россия Республикатын мастера Владимир Республиката турниры абсолютая Владимир Афанасьев чорапчы. Аграллалла Тимур Васильев үйәбілі Степан Макаров чорапчы. Бәлемнелелі Бұл көбергеттіні кем кайбыт нөйден көрбәкке қалым. Ол күрдік білеген қапсыға тақсықтыры кығыл мұндықтан Тимур Васильев үйәбілі, онны Степан Макаров чорапчы. Ыс көбергеттіні қапсыға жаллар бұт үхілге 6-15 келелертерге боронсы призера Виталий Эспек, онна кенені өтары Амматтан Саха Республикатын спордun мастера Семен Артемьев. Көбергеттен Эрчим Ефимов, Владимир Васильев қапсығалар. Бұл көберге Тимур Васильев, Степан Макаров, үс көберге Семен Артемьев, онна Виталий Эспек. Бұл көбергеттен атақтағын болла.
Тимур Васильев кихитин атақтан қатыян түйірәні күйіні сетісті Тимур Васильев юхә білі бәғі. Ака бергеттіні бейхін сәтті келеләқтер геттіні құғығына соқты қапсыз пыта Владимир Васильев мақтал Владимир Афанасьев кайда дебіттер Яковлев Симонеттіні мұңытур кайылағы бұл жығыттан торатта бұқа бергеттін тағыста күхіл мұндықтан Егор Захаров Таатта талыта онна кенени отары Ларион Андреев хаңалас қақая. Бұл олаттыр өттіні Жамин Дебит олаттыр екен Саха Республикатын спордың мастырдары ол кәміңеттен сықы берге бәт кірғыбай көйіні хетісті хаңаластаны бұ түхілге баронса призера Виталий Эспек. Ака берге қапсығыны көйді көк мұндықтан тұсты бұты Мұхаммад Оғағы Әрчим Ефимов. Үскі бөрге қапсыға тағыстылар. Көхі мұндықтан Анатолий Никитин, мәе қаңылас бұғыға, онына көк мұндықтан Андрей Пугачев. Чурапчы бұғыға. Ака бөрге қапсыға жалар көхі мұндықтан Валерий Киприянов, қаңылас бұғыға, онына кенені отары Александр Гермогенов. Амма. Самай центральный оттан қапсығы бұқ кәберге бола тұрар де қанада. Көхі мұндықтан тұстар оттан әлбәқ республикатаға тахамнақ турнирдарға таттаттан Егор Захаров спорт мастера. Әлбәқ кейін оттан кашырғалана кей бұтынан бейі білебет Егор Захаров оттан Петр Алексеев Нюрбаға ұтылы бұт республика чемпионатын мұңытур кайылаға болар Ака бергөттен әме түрген тарған кайы болла ол күрдік Ака берге қапсыға тағыстылар Владислав Левчиков онна Константин Ефимов Бұл бәғыстырды татты онна кәбәйі бәғыстыры болалар. Көхіл мұндықтан Константин Ефимов, онна көк мұндықтан Владислав Левчиков қапсығалар. Владислав Левчиков ұттан бұл түйілге 6-15 келеләқтерге боронса призерін болар ческе тегісті. Константин Ефимов ұттан әме көғығына хоқ қапсығалары көрдірді. Тегәғар дейдеттен түйі қыларынан керісті. Ол күрдік Ака берге Бүдәһе камсанылар каттан сөптәхтүк туханан барагыны аңгоран кыйны хитисте көк мундуктан тустубут кәбәйи бәдәрә Саха Республикатын спордын мастера Әлбәқ Республикатага тахамнак турнир кыйлага котулага Владислав Левчиков. Ака берге билген капсыга таксыга көхөл мундуктан Нургустан Брошев юһә билү онна кенене утары кәбәйи мастера Айсен Паскачин. Бу меттон бир һәме үчүгәй капсыгы болар ди Канада. Нургустан Брошев оттан бәйті көңіл тұстуынан әме ұтымнақтық жарықтанан әлбәқ тахамнақ турнирдар кайылаға құтулаға болар бәйтін кәмерттен олимпийскер әлдері бәлімнер училищаға өремміті. Біреген оттан үйә білучейін әдірғандақтық атата хаджар. Үйә білучейін көміскүр. Бұ көберге оттан көхі мұндықтан Егор Захаров, онна көк мұндықтан Ларион Андреев қапсығалар. Үс көберге Анатолий Никитин мәңі қаңалас, онна Андрей Пугачев чурапчы қапсығалар. Үскі бөрінен ардар қанатын ехіне. Сүрдәқ сыты қапсығылар бола тұралар өттін. Санатан харауын кайылаққа сетті он түхінча сол көбай болар. Ол күрдік өттін көберге. Нургустан Брошев, онна Айсен Паскачин. Юхә білі, онна кәбәйі бөғістірі. Бұ көберге қапсығыға жаллар. Егор Захаров, онна Ларион Андреев. Бұ көбергөттен әте Егор Захаров бәт үшігәйдек атақтаман көттаран кәбісті. Семенов Ларион Андреевы ұяғанығар көйбіта. Білеген ұттына үшігәйттің ағыннаға қапсығы кәтәхәр. Мен көрдік көттіна ойбан хәмен әп сұруттар батақ мұғытур көйлағы бұхарар қапсығыларға көберге қапсығыны көйді. Кәбәйттен Саха Республикатын спордун мастера әдер 11 класс көверіне жана Улахан Жоңго Республика чемпионы нүрдік атын ұлбыт Айсен Паскачин. Бұ
köbürgötten sürdähten ahına kapsa öz köbürge ıras kıyını hitiste kıhıl munluktan tustubuta men hangalastar bir eder erçimnäh indikelek bögöstörö Anatoli Kirillin kıhıl munluk bu köbürge kıyını hitiste kıhıl munluktan tustubuta Sakha Respublikatın spordun masteran yurbaga ıtıllıbıt Pöter Irmeyevich Alekseyev atынан Respublika çempionatın hette 15 kililektir gideri absolutnay çempiona Igor Zakharov taatta bögöha bu köbürge bilgen kapsaya taksıqtıra Artyom Akaneshnikov orta qalıma onna kinini tora Sakhamin Gavrilyev agatu bögöha öz köbürge kapsaya taksıbıttar kıhıl munluktan açır Japov Sakha Respublikatın spordun mastera tompoğu ıtıllıbıt Pöter Irmeyevich Alekseyev tühürgetin çempionatın Respublika çempionatın hette 15 kililektir gideri Mungut Respublika Mungutur kıyılaga hangalas bögöha sport master açır Japov onna kinini utara kök munluktan Vitali Shadrin Usmaya bögöha bu köbürgötten etene har budum kurduk kıhıl munluktan Artyom Akaneshnikov orta qalıma bögöha onna kinini tora Sakhamin Gavrilyev agatu bögöha Sakhamin Gavrilyev otta hette 15 kililektir gemi kuhagan ho kapsıhını kördürde olo kame bütehik очко аксытына кемигер лидердерге тебеһанаттан ите коттортон кебиспите антон иникеллер сүддәгән никеллер богос техмен багарауын күйөк мундуктан бу көбөргө тустар Сахамин Гаврилеви агату спортсменин оннотан иникетин дагандыктан бәйтен атын доргоннакты каттатара болу ден саналакпын бу онна өс көбөрүнөн билген капсыгылар бола тураллар Sürbe altta kehitten ötati üs kına angardan A.B.S. köbörünen angardatı labıtlarıktan 5 paranomno A köbörge kapsıhan büttüler Biligin ötten bu köbörge bütehek parandan onnotan S köbörge bütehegin inağa parandan kapsıhılar bola turallar Bu köbörge sötügülü Artyom Akaneshnikov portakalıma bögöha kıhıl munduk onna kinini utarı Sakhamin Gavrilyev agatu bögöha Yok bulduk. Öz köbürge ataqtahan bolda ol kurduk açır Japov utarsaçtın Vitali Shadrin'i ataqtan oqtordo onna kıyını hitiste kıhıl munduktan tustubut Sakha Respublikatın spordun mastera tompoğu yutullıbıt Pöter Irmeyevich Alekseyev atынан Respublika çempionatın sette 15 kililektir geceri Mungutur kıyılaga açır Japov kanala suluha Öz köbürgötten bütehek parandan kapsıha tağıstılar kıhıl munduktan Ruf Nikolayev suntar bögöha onna kinini utarı Чурапчы Чулута Егор Друзьянов. Егор Друзьянов оттамен билер бинен Российская Федерация спордун мастера көңүл тустуга бу көбөргө кыйыны хитисте кök мундуктан тустубут Сахамин Гаврилеев агату бögöha. Өс көбөргөттөн бет түрген кыйыны хитисте кыгыл мундуктан тустубут Руф Николаев сунтар бögöha. Ол курдуготтан маңнагы эргире сүрдәкте тимнәктик аха густа бите густа билеген оттаны 2 эргире әме тутатына ытыллыга протоколу кетебит. Бүгүнгү күнгөттөн кыйылактары санатан ахарыппын багарабыт. Бехинсетте келеле каттөрдөн бир ки тустубуттана. Петр Жегусов чурапчыттан чемпион үрдүгатынылла 2 местеге Сахатчы Винокуров намтан 3 местеге Аял Иванов амма Изжалы министерствотен үлехете оннаттан Христофор Потапов таттан Российская Федерация спордун мастера. 6-15 килега чемпион үрдүгатын үйәбілүттен Пантелеймон Николаев ылла 2 местеге Сафронов тағыста Уфсин бögöhe онна 2 местене Владислав Левчиков онна Виталий Эспек ыллылар. Hette 15 килега 96 ки тустубуттан чемпион үрдүгатын Уйбан Хеменеп ылла кебәйе бögöhe онна 2 местеге Уйбан Ефремов тағыста онна 3 местеге Владимир Афанасьев чурапчы онна Ачир Жапов хаңалас. 6-10 килелега тыктабыллах ветерандарга чемпион үрдүгатын оттон сүрдәк кырыгы байдык табан түйөрен Илья Тимофеев ылла хаңаластагы бахарный служба байыга 2 местеге оттона хаңалас капсагайыны быйылгы чемпионун Владимир Степанов үйәбүлүттен тагыста онна бронза медалинен Николай Алексеенко онна Михаил Макаров тагыстылар. Хетте 10 килелега тыктабыллах ветерандарга чемпион үрдүгатын Саха Республикатын спордун мастера Саха Республикатын чемпиона татта улугуттан Николай Иванов чемпион үрдүгатынылла 2 местеге Долаан Эртини тыбаттан келбет ылжыппыт болар. Оннотон 3 местеге Альберт Васильев онна Николай Астрельдин тагыстылар.
Офсайттан 2 күннәгә бу капсыгылар төмүктеринен бихекаттан 400 вахитте кытачы көн көрүстә булырыңны көрдүрүгә тон үс киһиннән тибәтә булырын 400 сүрбә кисибите поллаган оттан быйыл 400 вахитте кытачы киристе. Маңнагы күнгәттен 104-5 бөгөс киристе тон 2 күнгә 272 кытачы. Ол ихигераттан бехенсетте Саха Республикатын капсагайдахан тустуга спорт мастера барыта сүрбөтүөтө республикабы тарас муннугуттан оннаттан үс команда Таджикистан, Туркменистан, оннаттыва республикатыттан календар өттөти каратык сәргәхсети быһытынан капсыстылар бөгөстөр. Нургустан Брощев оттон бәйте бүлүттен эме төрүттәк болар. Ол курдуготтон бары бирере төрөпүттәк болбаппыт. Мен билер аттана әһәтә агатын өттүнәнду иетин өттүнәнду әһәтә юһә бүлүгә олорор тамалакан нәһелегегер оннаттан бәйтән Нургустан Брощева юһә бүлү чехин көмүс күргәттен бу юһә бүлү командатын аттан бу турнирге кирен тухунна. İki sergir protokolun ağallılar ol kurduk tabiliğin A-Kabirge iki para kapsıha takslar ol kurduk Yaroslav Yakovlev Tompo Erçim Yefimov Moma Alexander Germagenov amma onna Vladislav Levchikov kebayi bu kabirge kapsıha taksıhtara Aysen Paskachin kebayi Vladimir Afanasyev Churapchi Timur Vasilyev Yuhabulu Zakharov Yegor Tatta Is kabirge kapsıha taksıhtara Sakhamin Gavrilyev Agatu Vitaliy Espek Hangalas Anatoly Nikitin Mea Hangalas Achir Japov Hangalas Руф Николаев Боргирге сынянар. Бу кабергөттөн намны уже таксан капсыга жаллар. Көһөм муннуктан капсыга таксыбыт Айсен Паскачин, Кабайеттен Саха Республикатын спордун мастера, онна кинени утары Владимир Афанасьев, Чурапчыттан Саха Республикатын спордун мастера. А кабергөттөн эме капсыга жаллар көһөм муннуктан Ярослав Яковлев, Томпо бөгөһө, онна кинени утары Эрчим Ефимов, Мома бөгөһө. Ярослав Амосов оттан сетихилереттен кыратыка санатар әбеп боллақа Ярослав Амосов хаңалас қапсағайын бұйылғы түхілгетен өрін көміс призера болар соғытчы финалға тақсаныттан 65 келеға Саха Республикатын лидерін Айқан Антоновтан сабар еттір бұта мүмбелер бінен. Ярослав Амосов, Ярослав Яковлев оттан бәйті Томпоттан түріттәқ әдеркен бәғыс болар оттан бәйетін өссі дағаны атын дұрғанны оқтық аттаты дені әрәне қайын. Өз кәберге қапсыға тақсы бұттары күхіл мұнлықтан Сахамин Гаврилев Агату бөгөһө уонна кинини утары Виталий Эспек Хаңаластан Российская Федерация көңүл түстүгө спордун мастера Иван Ефремов онна Иван Семенов оттомин көрөбүнен моңу турка ылагы быһары капсыгыларга суруттар батактар тоготуна билбетпин ол курдуготтон билеген үскө бөрүнөн татыгахына капсыгылар бута ардар канатын бул жөһү икки сергире бола турар. А-Кабирге Ярослав Яковлев Томпо. Жете кихитин умсатардары бейте тобуктан кебисте оннотон А-Кабирге икки сергирге маңнеги көйіне сетисте көһө муннуктан тустубут Ярослав Яковлев Томпо эдеркен бөгөһө. Онна Эрчим Ефимову көйөкте хиттен туратта. А-Кабирге билген капсыга таксаллар Александр Гермогенов амма аттага онна кинини утары Кабайи бедере Владислав Левчиков Саха Республикатын спордун мастера. Бу кабергөттөн Паскачин Айсен капсыгыжар Афанасия Владимирдин Владислав Левчиков оттон бу түһүлгө боронса призера болар 65 килелек Эржоннорго сүссөттө кихиттен оттон үһүс месте болар ден сүрдө улахан көрдөрүү болар. А-Кабирге булаттар таксан турунан кабистилер. Бу кабергөттөн Капсыгыны кайда көк мунуктан тустубут Российская Федерация спордун мастера Хаңалас бөгөһө Виталий Эспек. Көк мунук. Эскебергөттөн ыңырылдалар көһө мунуктан Анатолий Никитин мә хаңластар биреме тумус туттара. Оллара 7-15 килага онна кинени утары Ачир Жапов. Хаңластан Саха Республикатын спордун мастера.
Бу көбөргө кыйыны хитисте кыһыл муннуктан тустубута кебәйттен Саха Республикатын спордун мастера 11 класс көбөрүнө хаҗан улахан жоңго республика чемпионун үрдүк атын ылбыт Айсен Паскачин. Кыһыл муннук. Ол көрдөгөттөн А көбөргө Александр Гермогенов, оны Владислав Левчиков, өз көбөргө Анатолий Никитин, Ачир Ачиржапов капсай хаҗалар. Бу көбөргө билин капсай таксыктара кыһыл муннуктан Тимур Васильев, Юхабүлү, онна кенени утары күйөк муннуктан Егор Захаров. Татта бөгөһө. Ол көрдөгөттөн үс көбөрүнөн билин даганы сыты капсыгылар бара тураллар. Ардар канатын булжахы иккес эргире А көбөргө Александр Гермогенов, амма аттагы онна күйөк муннуктан кебәйттен Саха Республикатын спордун мастера Владислав Левчиков. Бу көбөргөттөн кыйыны хитисте күйөк муннуктан тустубут татта талак курдакы Саха Республикатын спордун мастера Егор Захаров. Юрбага ытылыбыт Петр Емельевич Алексеев түргетін. А көбөргөттөн өте бир эме сохчу кыйы болду дей канада күйөк муннуктан тустубут, амма аттагы Александр Гермогенов иккис эргирге Саха Республикатын спордун мастерын Владислав Левчиков көрөктө хиттен туратан кебисте. Боттон Александр Гермогенов бетеме туспастилла хабагас болар багараттан кемехара неудобный болу эддеттен кисер ол бу Гермогенов Александр диян онна элбэх лидердераттан инне көрөктө хиттен тураппытын минердеме көрө хаҗыбытым. Окурду капсага диян калбас карата кая багар лидер котторон кебехен сеп окурдуготтон билигин эми аттан Левчиков Владислав кебайы мастераттан көрөктө хиттен туран калды кисер гирге. Ыс көбөргө билген капсыгы бола турар. Анатолий Никитин кыһыл муннук, онна кенени отары Ачир Ачиржапов, Хаңаластан Саха Республикатын спордун мастера. Руф Николаев боргирге хунтартан сынянна. Үһүсер гирге оннаттан Ярослав Яковлевка таксар. Руф Николаев. Бары болгомта билген оттан ыс көбөргө болан турар. Кыһыл муннуктан Анатолий Никитин мега хаңалас, онна күйөк муннуктан тустар Ачир Ачиржапов. Ачир Ачиржапов оттан бу түһөлгө хетте 15 келелертерге 16 хиттен боронса призера болла. Билген оттан эме салгы Ардар канатын ылары капсая жар эдеркен мега хаңалас бөгөһөн кытары Анатолий Никитинин. Анатолий Никитин оттан модунга болбут кайра турнирете нагабыһыннар эбедераттана республика эдердерге чемпионатыгар сүрдәк тахарылактык кисе хаҗырете эми Ардар канатын булҗыгыга элбэх лидердер эми оттан октор табута. Оннан билеген эми Ачир Ачиржаповка сүрдәк серьезно оттан сүрдәк кытана кутарсыны оңора хаҗырдык канада. Кыһыл муннуктан тустар Анатолий Никитин. Мә хаңалас бага. Капсыгы түмүктенере минуте аңара халла 2 улаксаннан билинги тургунан Ачир Ачиржапов кыян ихер Никитин Анатолий Ачир Ачиржапов көбөр тагар тахарын аксаны 2 бирген ордо. Капсыгы түмүктенере 30 секунда халла. Капсыгы түмүктенере номну сүрбө секундеттен кыра халла. Аксан 2-1-ге Ачир Ачиржапов Хаңаластан Саха Республикатын спордун мастера капсыгыны кыян ихер. Оны ол дебекаттан Анатолий Никитин түһетелир. Адакка келди Ачир Ачиржапов оннотон коттаран кебисте. 6 секунда халла капсыгы түмүктенере Анатолий Никитин беренер ханата хуок оннотон көбөр тагар тахарда. Аксан 2 кийен орда онна биреме 1 секунда халла. Судья Свистоктан кебисте оттон олихинотон бал беребиндете. Маннотон руководитель ковра Вячеслав Константинов хетте төгүллә Хаңалас капсагайны чемпиона Тохтян Бахарарын билеген кәтәхәппет көбөр хуҗията Свистоктан кебиспите Анатолий Никитин көбөр тагар тахар бутыгар олихинотон Аксан мин санык бар 2 кия болу оннотон капсыгы түмүктенере 1 секунда халла.
жаттына судьялар тоқтен бахараларын кетехебит ыска берге. Үхүс эргиргеттона маннык быха холаны теребип боллакка Руф Николаев, Ярослав Яковлев, Капсыхтара, Александр Гермогенов, Айсен Паскачин, Егор Захаров, Эспек, Виталий. Оннаттан бу билинги капсыхы түмүгүнен кайбыттара төрдүс эргиргеттен быха таксыга Анатолий Никитин эветераттан Ачир Жапов. Жигинен аттан агастыгаттакка эти судья көвөр судьята свистоктан кебиспетага боллара. Ачир Жапов кыйыктагата. Оларын аттан көвөр судьята ден хамай аттан сүрүн оролон юр болар свистоктан кебиспетаны билген токтен бахараларын көрөппүт. Капсага жеттары мундуктарынан ыталаатылар. Оннаттана билеген судьялар бахарыларын кетеге кайын. Мен Қаңаластан Анатолий Никитин, Қаңаластан Ачир Жапов. Бүтәк қамсаныларын бахасалар. Күрөктеги сүрүн судьята Григорий Антонович Захаров оттан бахарыны ыллылар манна судьялары кетереттона сөбелеһен бараннар ол курдуготтона судья свистоктан кебисте Анатолий Никитин Ачир Жапова кебер тагар тахаратын кетере оттон эме даганы сөп тиханыбын оннаттона 2-2-ге аксанынан Анатолий Никитин капсыгыны кыйда оннаттан төрдү сергилге быха таксар ческетигисте бу маннаттан эте сүрдәк сыты вопростар свисток чаха судья свисток таханыгар тон эме даганы тона кыһымынныктан тустар бөгөс активность көрдөрөн кихитин кебер тахагар тахарар ону тутатына тон хуҗия көрөн свистоктан бал бербите эме даганы сөптөк камсаны дисаныбын ото жон саната арас болара билеген оттон үһүс эргир сагаланыга күлдү көһкраны көрөчүлөр. Бу үһүс эргир протоколун илибер туттум ол курдука билеген каберге капсыга таксалар Руф Николаев сунтар оннаттан көх муннуктан Ярослав Яковлев томпо бөгөһө бу каберге капсыга таксалар Александр Гермогенов амма аттага Айсен онна көх муннуктан Айсен Паскачин кебәйе мастера ыс каберге капсыга таксалар Егор Захаров татта онна кинини утары Виталий Эспек хаңалас бөгөһө Анатолий Никитин бөргирге ханнанан төрдүсер гирге быха таксар. Өсө түгүл катылыбын каберге хунтартан Руф Николаев онна кинини утары Ярослав Яковлев томпо
Бу көбөрге Александр Гермогенов амма оннотон Айсен Паскачин кебәйе ыс көбөрге Егор Захаров татта онна кенене утары Эспек Виталий хаңалас. Бу көбөргөттөн эте Александр Гермогенов Айсен Паскачина кебәйттен Саха Республикатын спордун мастера этеркен бөгөсө капсыгыны кайда оннотон төрдү сәргиргерелләктек кардылата Александр Гермогенов үһүс эргирге келен котторон Торан қалла. Ол курдуготта билеген А көбөргө Руф Николаев кыһымуннуктан сунтар онна кенене утары Ярослав Яковлев томпа бөгөһө капсыга жаллар өс көбөргө кыһымуннуктан Егор Захаров Саха Республикатын спордун мастера онна кенене утары Виталий Эспек хаңалас капсага жита. Өс көбөргөттөн тусту хажар болаттар Егор Захаров онна Виталий Эспек бәбәләрен сүрдәх үшөдүк билсер болуктактар ара-баратон кифсер болаттар. Виталий Эспек 65 килеләхтерге сүз сәттә бөгөстөн үз местага тигисте ол эметтен сүрдәг үчүгәй көрдүрү диякын багарабын. Егор Захаров оттан яһыныгар хомойок хена билистә местага тексибете. Оларын оттана билеген ардар ханатын бул жегеттен сүрдәг. Көбөргөттөн капсыгыны кайда көк мундуктан тустуут эдеркен бөгөс 2-нче сүрбө үсыллагы хаңалас капсагайын гран-при үрүн көмүс призера Ярослав Яковлев томпа бөгөһө. Ол курдуготтон ыс көбөргө. Билеген оттон капсыгы бола турар. Көбөргө капсыгы болбакка турар. Ол курдук кыһы мундуктан Егор Захаров татта Саха Республикатын спордун мастера онна кенене утары Виталий Эспек хаңалас. Абсолютно ардар ханатын бул жеге хүтбалта бөгөс хуруттар бутаттан билеген намно үһүс эргир бола турар. Оннаттан үһүс эргир кенниттен төт болан калалар. Эсетегүлөттөн барыңы капсыгы туунан атекпин багарабына. Анатолий Никитин онна ачир жапав хамсаныларгар Иннеттона суджия халлантан бал бербете тоғы жетерген Анатолий Никитин үлелән кихетин үтен тахарда оннотон үтен тахаратын кытта тутатына көбір худжията свистоктатын кытары ачир жапав Анатолий Никитин охторон кебісті оннотон бахары лынытыгар свисток кәннеттен охтору болда дем болбута фактически ачир жапав көбір тахагар bir секунда барына үктенбите. Олихин оттон балы Анатолий Никитинге бейділер оннотон қапсығыны bir секунда барына салғабыттарыгар ачир жапав кирсе барбата. Прямой трансляция. Камера турар диен оттона кырбет жоннор быһылаактуу хайдактуу диэхпин багарабын. Камера нигер оттон хим бир бар турар болар сыһы болачы. Тулаган өттө көрө же канада энек эттекке бидде туран берер жоннорме баллар. Окурдуготта ыс көбөргө кыһыл мундуктан таттаттан Егор Захаров онна кенене тары Виталий Эспек. Жараттан систехи болла манна бараксы болар болла быһылака. Экен оттон көңүл тустуу представительдери болалар. Оларын оттан капсагайга келиңнәңи кемге оттон сүддәк тахарлакты капсагалар алты көрдөк Егор Захаров атакка кирде. Оннаттан сүддәк шөгөддик телегин костана капсыгыны кыйда кыһыл мундуктан тустубут Саха Республикатын спордун мастера татта талыта Егор Захаров кыһыл мундук. Ардар ханатын бул жеге сүрбө алта бөгөстөн аттан билиңе туругунан төрдүс эргирге төт бөгөс болат калына. Ол курдуга Анатолий Никитин меңе хаңалас Ярослав Яковлев томпо Айсен Паскачин кебәйи Егор Захаров татта.
Күндө өттөн бу эфири көрөлөр атчылар билеген өттөн наградалыр параттар болуктара. Оннуттан ол кенниттен муңутур кыйла бу харыга төрдү сергиге өттөн номно полуфиналны капсыгылар болуктара. Оннуттан билеген наградалыр парат кенниттен полуфиналны капсыгылары өтөкпүр. Никитин Анатолий Ярослав Яковлевтин таксан капсыгыга, оннуттан Айсен Паскачин Егор Захаровтин. Күндү көрәчүләр билеген өтөн наградалыр парат кенниттен өтөн тутатына бу көверге оңорар бу полуфиналны капсыгылары билеген наградалыр параты өтөн бу камераны билеген көрөктөрө бу көвера камерата наградалыр паратка ыян турар болууга. Veteranları altın kile ıyahanlarıgar 12 olan tustumuttарыгар kay bu kaput olatları üyeha ıttallar. Altın kileler veteranlarga bilinçleri tuttaraktara gülahtayı kılağına hociyata Respublika Kıcılar Hocaya Grigori Antonovich Zakharov Haka Nasyonalny Uspodun sayınlaran Mançar Balayaratı'nın Nasyonalny Kim Direktörü Haka Respublika'nın İltümen Gosudastı'nın Munyak Deputatı Gennady Anatolyevich Vasilyev Vanna Haka Respublika'nın Bahanlı Sulu Uspodun Halayatçı'nın Bastıkol Biyatçı Aleksandr Yegorovich Talafimov Onu da Sakal Respublika'nın Büyük Sulu Uspodun Halayatçı'nın Bastıkol Biyatçı Ötıktabullah Vasily Vasilyevich Tarskay Altın kileler bağışları 12 olan tustuputtaragar şampiyonu dügatılan pedestal üdükükteligari onları Kağalas ulu hottanı Kağalas bahanay agranatın bayağı Uspot maastara Eliyati vefeya Başuatta ikkis meştelillah üyehabülütten Haka Respublikatanı Hodarıstıvalı Sırkatanı Arttığa Uspot maastara Vladimir Stepanov Üç meştelilleri İcjala Ministerstvetini Mehalas'ta adyalıttan Nikolay Alekseyenko İcjala Ministerin bastığı hülgaten kayılağı Vanlı üç meştelillah İkküstüğülün meşteleste Urukku şampiyon Uspot maastara Mikhail Makharov Elyokhmaluha Şampiyon Eliyati Mafeyev İkkis meştelak Vladimir Stepanov Üç meştelak Nikolay Alekseyenko Vanlı üç meştelak Elyokhmat'tan Mikhail Makharov Belegen Kağalas uluğundan şampiyonlar Eliyati Mafeyev Üttük ahatıgar Kağalas uluğun örgayın örüyata Vanlı bulağa kaçtar Karankamayın Eliyati Mafeyev Kağalas uluğa
Eliyati ve tiyegari Kağlasuluğun ergeyin eriyata yergiydi. Vanda bulağa göre çıkıtıqılında. Hetton kililer veteranları van settem olan tustubutlarıgar kaybıp bağış, koppup bağışları öddük ergey ükteligar ıttallar. Bu ayağın kayılaqtırı bir işlerini tuttararı Dmitri Nikolaevich Lepchikov Hakan Respublika'dan dehliye jeten olağa jağar kuttal huaq bolutdan qaçer hudarsına kabiliyet birisi datela. Edekenti Mikhailovich Androsov birisi dateli bastık hol biyatçı erkene dağ tobatlarıgar narvatili kannağı adbitiri Vasily Ivanovich Sipsev us aldannağı bahanay ças naşalliga Vanna Gennady Gavrilyevich Alekseyev Hakan Respublika'dan büyük solus patın profilaktika yılın sürün yürülehede Hakan Respublika'dan ötelak yürüyor. Pedestal ödükükteligar ağırlıları van sette bağıştanı Çempiyon David Hakan Respublika'dan atır bakıp sağcıda Respublika üstüyle şampiyona Nikolay Ivanov Tataluha. Başvattak ekismiyastana Allah Piva Respublika'dan tostuğaz kolatidilacıda çorapçı fizikulturali sınıfı fısniga dalan ertiri Hakan'ın kündüküzede. Resmiyastana ağısılar guvanday bahanı ağranatın bayıha ikkisin somuratçı Albert Vasilyev. Valla resmiyastana Allah Respublika şampiyona o sport mastera Nikolay Astrelgin Kağlasılığın çapayıp nehliga. Baron sabedalli aktarga medalleri olduklarları Vasily Ivanovich Sipsev, Gennady Gavrilyevich Alekseyev. Baron sabeda kavaliyatlara Albert Vasilyev Guvanay Bahanay Soluspata, Nikolay Astrelgin Sport Mastera Respublika şampiyona Kağlasılığın çapayıp nehliga. İkis meselek Piva beğe dalan etdiniyaga medalleri kadar darı Hakan Respublika'dan Kuttal huaqlarını qaçır hudansın kabide bir silahının olmayacı bu dölge teriye komiteden bir sidatela Edekenti Mikhailovich Androsov erkene dağıtan doğmattırıgar narvatlı kanılarına adbitir. Vanna çempiyon Haka orantıllıqtıra UTL eskabet tahtatıttan Hakan Respublika'dan üstüğülle şempiyona Hakan Respublika'dan 19 yıllaq çulu ıspasmiyona Nikolay Ivanovka birihi tuttararı Dmitri Nikolaevich Lepchikov Hakan Respublika'dan dehliye jetin olağa jağar kuttal huaqlarını qaçır hudasına komitet presidatela. Vanna tahtatalı uvala Nikolay Ivanov üddük atıgar tahtalıhın ergayını rata vanna hudarstvanay bunya bulağa köretçi kıtağından köster. Altuan settuan kilaya hankayla akhtara ıtıktavlay veteranlar öydevинce qaska bu kabarı tüyebet. Altuan kilala tağıstıbıt. Hettuan kilala takatastibit. Kören kemeğin ıtıktavlay veteranlar altuan vanda settuan kilaya hannunun kayla akhtara öydevинce qaskaga tüyeller.
Körön kemeğini ededdi eçimlerin ıhtıvakaycar ıtıktavla veteranlar sağma çepteki 6-10 kile yahandaktırı kayılaktırı onda Sakar Respublika'dan 19 yıllık Addarkana Uspot Master'a Veşislav Karasatinov. Күндү көрәчүләр аттан билген бу онна сы көбөрүнөн полуфиналны капсыгылар болуктара ол курдук Анатолий Никитин мега хаңалас Ярослав Яковлев Томпо өз көбөргө Айсен Паскачин кебайи онна Егор Захаров татта таксан капсыгыктара томанна вопрос пөгөтө келбите бит билген аттан тиген нада да бага Altta minutela kabır kapsıga bu kaber gangırlarlar Anatoliy Nikitin Megahalas Yaroslav Yakovlev Tompo bu kaber gangırlarlar hakatır bu kapsaga jittara Aysen Paskachin kebeyi Yegor Zakharov tatta altta minuta balta havagar on nokta suba taktarına elbaq Allah ol kayaga bu kapsıga netten edjonlar biyan sette 6-15 7-15 kilo yahandaktırın kayılaktara nagaralı paratka belemlenin. Edjonlar üçü yahan kayılaktarın nagaralı paradı Tülgavciyata Yegor Amosap tahariyaga barangın bunyutala Yegor Amosap. Bu kebergötten bilinge turgunan finalga taksarihin kapsığı kıhımınlıktan Anatoliy Nikitin men hangalas onluktan kenini utarı Tompo Baturo Yaroslav Yakovlev kapsığı jallar sı keberge körün kebeğin ottan kıhımınlıktan kebeği sportun mastera kebeğikten Sakar Respublika'dan sportun mastera ederken begos Aysen Paskachin ondan kenini utarı Yegor Zakharov tattattan Sakar Respublika'dan sportun mastera taksan kapsığı jallar. Ottan bu ösö tөгүл hanatan haremete ikken polufinaline kapsıhılar bola turallar. Bu kebergötten kök munluktan tustar begos körün kebeğin Tompo begos bu oluttan bu hılga Grand Prix hangalas kapsağaygar 6-15 kilaga sohutçu finalga taksan Kirsibite ondan homayoq hena yurba yurgunugara Aykan Antonov kohottor buda oksa kebergötten südda gotten ulahan kapsağay masterdara kapsığı jallar ol kurduk Aysen Paskachin 11 klaska hajan Respublika çempiyonu bolbu ederken begos ondan kineni utarı Mister Kaçergajan ondan rokka kos at engerelli bita tatta talah kurdak batura Yegor Zakharov bu kebergötten körün kebeğin ondan mannik atalebi pollaqqa Aysen Paskachin ayahanga Respublika çempiyonu ondan Yegor Zakharov mungutur kayılaqqa absolut Respublika absolutna çempionlar dükatını hacibta bu kebergötten kök munduktan tustar Yaroslav Yakovlev ataktı hijara Anatoliy Nikitin bilin kuttallaqa balahınyaga turar o kurdugötten bu polufinaline kapsıhılar bolalar o kurdugötten ataktan baran kıyanatan söpkö tabah tayammata ondan finalga kıhıl munduktan men hangalas ederken begoha bekendeki kemgötten sürdaq üşügeddik sürdaq taharılaqtık kapsagaydı hijar Anatoliy Nikitin men hangalastan finalga tagısta Sıkebergötten bilgin otan prinsipialne kapsıhı bola turar diye kanada togo jetergin otan bu iki kapsağayga Sakar Respublika'dan sportun masterdara taksan kapsıhı jallar prinsipialne otan prinsipialne kapsıhı bola turar bilgin finalga taksı uttur otan sürdaq taharılaqtık taksan kapsıhı diyen sanıbın bäm otan Anatoliy Nikitin torattan sürdağın köre turar olattaratan kayalara taksarın onda kayalarıgar nastroykalanların otan buharına turar boluqta
Муңутур кыйлагы бахарар капсыгылар оттан бу сөтөгөл бар койтан кирбиттереме баллары болу сүрбе алта бөгө суруттар будуттан оттан бу намно финалга таксарыхын капсыгылар маңнагы финалист мен хаңлас улуһуттан Анатолий Никитин оннан бу 2 финалиһи бахарар капсыгы өскөбөргө бола турар кебәйи мукучутуттана Айсен Паскачин спортмастер онна кенене утара татта талах курда бага Егор Захаров көхмуннук Виталий Эспека ыяһыныгар сүз сеттеки хиттен боронса медали кетер ческе тигисте онна так бу муңутур ардар ханатын бул жегаттан хомойок хен күрөктө хиттен тората Аттан тох бар болгонто билигин ыс көбөргө колбонон турар Айсен Паскачинду эбетер Егор Захаровту каялара ордук чорбояна финалга таксарыноттон билигин бу капсыгы бахары оннотон бу ыс көбөргө бола турар капсыгы кенниттен тутатына ме эр жоннор бехин сетте 6-15 килелертерин наградалыр парада болууга ол кенниттен оттон бехин сетте 6-15 килелер эр жоннор награда кенниттен ардар ханатын бул жыгы финалына капсыгыта болууга